dari garis depan konflik 20 Agustus 2023. Selama 7 hari forum tersebut, lebih dari 1 juta orang mengunjungi acaranya, termasuk delegasi dari Departemen Pertahanan dari 83 negara asing. Sekitar 1,5 ribu perusahaan dan organisasi dalam dan luar negeri mempresentasikan lebih dari 28 ribu sampel produk militer dan penggunaan ganda. 11 kontrak pemerintah senilai lebih dari 400 miliar rubel ditandatangani dan 9 diberikan di forum. Sebagai hasil dari penerapannya, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia akan menerima lebih dari 2,5 ribu senjata jenis baru, perlengkapan militer, dan khusus serta lebih dari 1,8 juta unit senjata pemusnah. Dari kubu Ukraina melaporkan di bagian selatan tentara SSO menghancurkan 4 unit perlengkapan Rusia. Selama pengintaian udara, peralatan Rusia ditemukan, termasuk sistem pertahanan udara Strela 10, traktor dengan howitzer dan truk KAMAZ. Sebagai hasil dari kerja keras operator UAV penyerang, semua target dihancurkan. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. 333. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi militer khusus tanggal 20 Agustus. Di arah Zaporozhye, pasukan Rusia didukung artileri berhasil menghalau 8 serangan yang diluncurkan musuh di dekat Rabotino dan Verbovoye, wilayah Zaporozhye. Kerugian musuh berjumlah hingga 135 tentara Ukraina, 2 tank, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja striker, 3 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propelled Krab buatan Polandia, 1 sistem artileri M777 buatan AS, 1 howitzer FH79 buatan Inggris dan M119 buatan AS, dan 1 radar kontra baterai TPQ-50 buatan AS, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Крен велик. Крен велик. Di arah Donetsk, kelompok pasukan Yuk Rusia dengan serangan darat dan penerbangan memukul mundur 6 serangan musuh di dekat Andreyevka, Veseloye, Krasnogorovka, Pervomaiskoye, Veseloye, Mayos, dan Staromihailovka, Republik Rakyat Donetsk dalam 24 jam terakhir. Musuh menderita kerugian lebih dari 280 tentara Ukraina tewas dan terluka, 6 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri M777 buatan AS, dan howitzer D20 dan D30, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, depot amunisi lapangan Angkatan Bersenjata Ukraina dimusnahkan di dekat Konstantinovka dan Ivano-Daryevka, Republik Rakyat Donetsk. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menggempur prajurit, tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 153 area selama sehari terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia mencegat 3 proyektil Himara dan menembak jatuh 1 rudal anti-radiasi HAM, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu,
23 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina ditembak jatuh di garis depan, di antaranya dekat Novopetrikovka, Zaitsevo, Yakovlivka, Pavlovka, Semigorod, Republik Rakyat Donetsk. Tiga bulan setelah keputusan Presiden AS Joe Biden mengizinkan sekutu NATO melatih pilot Ukraina dengan jet tempur F-16, Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan tanggal 20 Agustus bahwa Ukraina akan menerima 42 pesawat F-16 dari sekutu baratnya. Gelombang pertama akan tiba pada akhir tahun 2023. Kami sedang bekerja, membuat Ukraina lebih kuat dan pelindung langit Ukraina lebih aman, kata Zelensky. Zelensky selama akhir pekan melakukan tur ke 3 negara Eropa, Swedia, Belanda, dan Denmark untuk membahas janji pengiriman jet ke Ukraina dengan pejabat tinggi mereka. Perdana Menteri Belanda Mark Rutte memberitahu Zelensky, pengiriman jet tempur F-16 akan tergantung seberapa cepat kru dan infrastruktur Ukraina siap untuk jet tempur buatan AS itu. Ukraina sejak lama menginginkan pesawat tempur canggih untuk memberikan keunggulan dalam pertempuran. Ukraina sendiri masih menggunakan MiG era Uni Soviet untuk menghadapi Sukhoi canggih Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol dan Berdyansk, mempertahankan wilayah yang direbut dan melakukan tindakan balasan baterai. Menurut Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, penerbangan Angkatan Udara Ukraina melakukan 9 serangan di area tempat personel musuh terkonsentrasi. Unit pasukan rudal dan artileri Ukraina menghantam 1 titik kontrol dan 3 artileri di posisi tembak musuh. Serangan balasan Ukraina terus berlanjut. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 20 Agustus bahwa Rusia total kehilangan 257.470 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 460 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.3406 tank, 8.435 kendaraan tempur lapis baja, 5.245 sistem artileri, 717 sistem peluncuran roket ganda, 489 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.304 drone, 18 kapal, 7.680 kendaraan dan tangki bahan bakar serta 790 peralatan khusus. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 20 Agustus mengatakan, secara total Angkatan Bersenjata Ukraina telah kehilangan 461 pesawat dan 246 helikopter, 5.877 kendaraan udara tak berawak, 431 sistem rudal pertahanan udara, 11.409 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.144 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.951 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.334 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung. Дорогі українці, українки, сьогодні весь день працюємо в Швеції, зараз завершуємо день в Стокгольмі. Зброя для наших воїнів – це головне. Є результати, і це дуже потрібні результати. Броньована техніка CV-90, класні машини,
саме те, що потрібно на фронті, не лише постачання від партнерів, хоча й його прискорюємо, але й виробництво в Україні, наше виробництво, нове виробництво. Є домовленості зі Швецією про виготовлення CV-90 в нашій державі. Все потужне, що служить нам зараз, ми маємо локалізувати та виробляти. Так і зробимо. Друге, це арчери для наших артилерістів. Вже триває навчання наших хлопців у Швеції. Потужна система, потрібна система. Працюємо, щоб їх було більше в Україні. Третє – сучасна авіація. Дуже стараємось збільшити можливості військової авіації. Це одне із найскладніших завдань, але я впевнений, ми його виконаємо. Зараз маємо проривний результат щодо гріпенів, класних, сучасних шведських бойових літаків. Наші воїни починають вже тестувати їх. І ми крок за кроком, перемовини за перемовинами, ми наближаємось до того, щоб гріпени з'явились у нашому небі. Сьогодні говорив, зокрема, про це із паном прем'єр-міністром Швеції, з представниками шведських парламентських партій. Дякую за розуміння наших потреб. Працюємо над початком етапу із тренуванням наших хлопців на гріпенах. Деталі ми обговоримо. Була сьогодні хороша і змістовна аудієнція у короля Швеції Карлом XVI Густавом та королевою Сільвією. Був у них разом з Оленою. Вдячний за підтримку України і наших людей. Вдячний за розуміння того, через що доводиться проходити українцям зараз. Сьогодні різні лідери, представники держав, міжнародних організацій засудили черговий надзвичайно підлий російський удар по Україні, по нашому Чернігову. Я вдячний кожному і кожній в світі, хто сьогодні висловив співчуття Україні, нашому народу. На жаль, 7 людей загинули в Чернігові від ракети. Серед них дівчинка звали Софія, 6 років. Було мої співчуття рідним. Поранених, травмованих 144, серед них 15 дітей. Ракета вдарила по центру міста. І це в свято Преображення Господнього, православне свято. Рятувальну операцію загалом проводило 140 людей, медики, екстренка, військові, місцева влада, всі допомагали. Дякую кожній, хто рятував життя дітям, дорослим, усім. Особливо відзначу фельдшерів екстренки Людмилу Копиш та В'ячеслава Боргоренка, працівників ДСНС Сергія Костенка, Владислава Соколенка, Юрія Овруцького, Валерія Моргацького, Олексія Марченка, Віктора Довженка, а також поліцейських Андрій Вовк, Андрій Зеляк. Вдячний вам усім. Я впевнений, наші воїни дадуть відповідь Росії на цей теракт. Відчутну відповідь. Слава усім, хто захищає нашу державу і наших людей. Слава Україні! Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 20 Agustus 2023. Selama 7 hari forum tersebut, lebih dari 1 juta orang mengunjungi acaranya, termasuk delegasi dari Departemen Pertahanan dari 83 negara asing. Sekitar 1,5 ribu perusahaan dan organisasi dalam dan luar negeri mempresentasikan lebih dari 28 ribu sampel produk militer dan penggunaan ganda. 11 kontrak pemerintah senilai lebih dari 400 miliar rubel ditandatangani dan 9 diberikan di forum. Sebagai hasil dari penerapannya, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia akan menerima lebih dari 2,5 ribu senjata jenis baru, perlengkapan militer, dan khusus serta lebih dari 1,8 juta unit senjata pemusnah. Dari kubu Ukraina melaporkan di bagian selatan tentara SSO menghancurkan 4 unit perlengkapan Rusia. Selama pengintaian udara, peralatan Rusia ditemukan termasuk sistem pertahanan udara Strela 10, traktor dengan howitzer dan truk KAMAZ. Sebagai hasil dari kerja keras operator UAV penyerang, semua target dihancurkan. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. 333.
Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi militer khusus, tanggal 20 Agustus. Di arah Zaporozhye, pasukan Rusia didukung artileri berhasil menghalau 8 serangan yang diluncurkan musuh di dekat Rabotino dan Verbovoye, wilayah Zaporozhye. Kerugian musuh berjumlah hingga 135 tentara Ukraina, 2 tank, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja striker, 3 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propelled Krab buatan Polandia, 1 sistem artileri M777 buatan AS, 1 howitzer FH79 buatan Inggris dan M119 buatan AS, dan 1 radar kontra baterai TPQ-50 buatan AS, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Крен велик. Крен велик. Di arah Donetsk, kelompok pasukan Yuk Rusia dengan serangan darat dan penerbangan memukul mundur 6 serangan musuh di dekat Andreyevka, Veseloye, Krasnogorovka, Pervomaiskoye, Veseloye, Mayos, dan Staromihailovka, Republik Rakyat Donetsk dalam 24 jam terakhir. Musuh menderita kerugian lebih dari 280 tentara Ukraina tewas dan terluka, 6 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri M777 buatan AS, dan howitzer D20 dan D30, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, depot amunisi lapangan Angkatan Bersenjata Ukraina dimusnahkan di dekat Konstantinovka dan Ivano-Daryevka, Republik Rakyat Donetsk. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menggempur prajurit, tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 153 area selama sehari terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia mencegat 3 proyektil Himara dan menembak jatuh 1 rudal anti-radiasi HAM, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, 23 kendaraan udara tak berawak Angkatan Bersenjata Ukraina ditembak jatuh di garis depan, di antaranya dekat Novopetrikovka, Zaitsevo, Yakovlivka, Pavlovka, Semigori, Republik Rakyat Donetsk. Tiga bulan setelah keputusan Presiden AS Joe Biden mengizinkan sekutu NATO melatih pilot Ukraina dengan jet tempur F-16, Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan tanggal 20 Agustus bahwa Ukraina akan menerima 42 pesawat F-16 dari sekutu baratnya. Gelombang pertama akan tiba pada akhir tahun 2023. Kami sedang bekerja membuat Ukraina lebih kuat dan pelindung langit Ukraina lebih aman, kata Zelensky. Zelensky selama akhir pekan melakukan tur ke 3 negara Eropa, Swedia, Belanda, dan Denmark untuk membahas janji pengiriman jet ke Ukraina dengan pejabat tinggi mereka. Perdana Menteri Belanda Mark Rutte memberitahu Zelensky, pengiriman jet tempur F-16 akan tergantung seberapa cepat kru dan infrastruktur Ukraina siap untuk jet tempur buatan AS itu. Ukraina sejak lama menginginkan pesawat tempur canggih untuk memberikan keunggulan dalam pertempuran. Ukraina sendiri masih menggunakan MiG era Uni Soviet untuk menghadapi Sukhoi canggih Rusia. Angkatan Bersenjata Ukraina melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol dan Berdiansk,
mempertahankan wilayah yang direbut dan melakukan tindakan balasan baterai. Menurut Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, penerbangan Angkatan Udara Ukraina melakukan 9 serangan di area tempat personel musuh terkonsentrasi. Unit pasukan rudal dan artileri Ukraina menghantam 1 titik kontrol dan 3 artileri di posisi tembak musuh. Serangan balasan Ukraina terus berlanjut. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 20 Agustus bahwa Rusia total kehilangan 257.470 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 460 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.3406 tank, 8.435 kendaraan tempur lapis baja, 5.245 sistem artileri, 717 sistem peluncuran roket ganda, 489 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.304 drone, 18 kapal, 7.680 kendaraan dan tangki bahan bakar serta 790 peralatan khusus. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 20 Agustus mengatakan, secara total Angkatan Bersenjata Ukraina telah kehilangan 461 pesawat dan 246 helikopter, 5.877 kendaraan udara tak berawak, 431 sistem rudal pertahanan udara, 11.409 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.144 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.951 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.334 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung. Дорогі українці, українки, сьогодні весь день працюємо в Швеції, зараз завершуємо день в Стокгольмі. Зброя для наших воїнів – це головне. Є результати, і це дуже потрібні результати. Броньована техніка CV-90, класні машини, саме те, що потрібно на фронті, не лише постачання від партнерів, хоча й його прискорюємо, але й виробництво в Україні, наше виробництво. Нове виробництво. Є домовленості зі Швецією про виготовлення CV-90 в нашій державі. Все потужне, що служить нам зараз, ми маємо локалізувати та виробляти. Так і зробимо. Друге, це арчери для наших артилерістів. Вже триває навчання наших хлопців у Швеції. Потужна система, потрібна система. Працюємо, щоб їх було більше в Україні. Третє, сучасна авіація. Дуже стараємось збільшити можливості військової авіації. Це одне із найскладніших завдань, але я впевнений, ми його виконаємо. Зараз маємо проривний результат щодо Гріпенів, класних, сучасних шведських бойових літаків. Наші воїни починають вже тестувати їх. І ми крок за кроком, перемовини за перемовинами, ми наближаємось до того, щоб Гріпени з'явились у нашому небі. Сьогодні говорив, зокрема, про це із паном прем'єр-міністром Швеції, з представниками шведських парламентських партій. Дякую за розуміння наших потреб. Працюємо над початком етапу із тренуванням наших хлопців на Гріпенах. Деталі ми обговоримо.
Була сьогодні хороша і змістовна аудієнція у короля Швеції Карлом XVI Густавом та королевою Сільвією. Був у них разом з Оленою. Вдячний за підтримку України і наших людей. Вдячний за розуміння того, через що доводиться проходити українцям зараз. Сьогодні різні лідери, представники держав, міжнародних організацій засудили черговий надзвичайно підлий російський удар по Україні, по нашому Чернігову. Я вдячний кожному і кожній в світі, хто сьогодні висловив співчуття Україні, нашому народу. На жаль, 7 людей загинули в Чернігові від ракети. Серед них дівчинка звали Софія, 6 років. Було мої співчуття рідним. Поранених, травмованих 144, серед них 15 дітей. Ракета вдарила по центру міста. І це в свято Преображення Господнього, православне свято. Рятувальну операцію загалом проводило 140 людей, медики, екстренка, військові, місцева влада, всі допомагали. Дякую кожній, хто рятував життя дітям, дорослим, усім. Особливо відзначу фельдшерів екстренки Людмилу Копиш та В'ячеслава Боргоренка, працівників ДСНС Сергія Костенка, Владислава Соколенка, Юрія Овруцького, Валерія Моргацького, Олексія Марченка, Віктора Довженка, а також поліцейських Андрій Вовк, Андрій Зеляк. Вдячний вам усім. Я впевнений, наші воїни дадуть відповідь Росії на цей теракт. Відчутну відповідь. Слава усім, хто захищає нашу державу і наших людей. Слава Україні! Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 20 Agustus 2023. Selama 7 hari forum tersebut, lebih dari 1 juta orang mengunjungi acaranya, termasuk delegasi dari Departemen Pertahanan dari 83 negara asing. Sekitar 1,5 ribu perusahaan dan organisasi dalam dan luar negeri mempresentasikan lebih dari 28 ribu sampel produk militer dan penggunaan ganda. 11 kontrak pemerintah senilai lebih dari 400 miliar rubel ditandatangani dan 9 diberikan di forum. Sebagai hasil dari penerapannya, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia akan menerima lebih dari 2,5 ribu senjata jenis baru, perlengkapan militer, dan khusus serta lebih dari 1,8 juta unit senjata pemusnah. Dari kubu Ukraina melaporkan di bagian selatan tentara SSO menghancurkan 4 unit perlengkapan Rusia. Selama pengintaian udara, peralatan Rusia ditemukan termasuk sistem pertahanan udara Strela 10, traktor dengan howitzer dan truk KAMAZ. Sebagai hasil dari kerja keras operator UAV penyerang, semua target dihancurkan. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. 333. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi militer khusus tanggal 20 Agustus. Di arah Zaporozhye, pasukan Rusia didukung artileri berhasil menghalau 8 serangan yang diluncurkan musuh di dekat Rabotino dan Verbovoye, wilayah Zaporozhye. Kerugian musuh berjumlah hingga 135 tentara Ukraina, 2 tank, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja striker, 3 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propelled trap buatan Polandia, 1 sistem artileri M777 buatan AS, 1 howitzer FH79 buatan Inggris dan M119 buatan AS, dan 1 radar kontra baterai TPQ-50 buatan AS, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Крем велик. Крем велик.
Di arah Donetsk, kelompok pasukan Yuk Rusia dengan serangan darat dan penerbangan memukul mundur 6 serangan musuh di dekat Andreyevka, Veseloye, Krasnogorovka, Pervomaiskoye, Veseloye, Mayos, dan Staromihailovka, Republik Rakyat Donetsk dalam 24 jam terakhir. Musuh menderita kerugian lebih dari 280 tentara Ukraina tewas dan terluka, 6 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri M777 buatan AS, dan howitzer D20 dan D30, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, depot amunisi lapangan angkatan bersenjata Ukraina dimusnahkan di dekat Konstantinovka dan Ivano-Daryevka, Republik Rakyat Donetsk. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan angkatan bersenjata Federasi Rusia menggempur prajurit, tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 153 area selama sehari terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia mencegat 3 proyektil Himara dan menembak jatuh 1 rudal anti-radiasi HAM, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, 23 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina ditembak jatuh di garis depan, di antaranya dekat Novopetrikovka, Zaitsevo, Yakovlivka, Pavlovka, Semigori, Republik Rakyat Donetsk. Tiga bulan setelah keputusan Presiden AS Joe Biden mengizinkan sekutu NATO melatih pilot Ukraina dengan jet tempur F-16, Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan tanggal 20 Agustus bahwa Ukraina akan menerima 42 pesawat F-16 dari sekutu baratnya. Gelombang pertama akan tiba pada akhir tahun 2023. Kami sedang bekerja membuat Ukraina lebih kuat dan pelindung langit Ukraina lebih aman, kata Zelensky. Zelensky selama akhir pekan melakukan tur ke 3 negara Eropa, Swedia, Belanda, dan Denmark untuk membahas janji pengiriman jet ke Ukraina dengan pejabat tinggi mereka. Perdana Menteri Belanda Mark Rutte memberitahu Zelensky, pengiriman jet tempur F-16 akan tergantung seberapa cepat kru dan infrastruktur Ukraina siap untuk jet tempur buatan AS itu. Ukraina sejak lama menginginkan pesawat tempur canggih untuk memberikan keunggulan dalam pertempuran. Ukraina sendiri masih menggunakan MiG era Uni Soviet untuk menghadapi Sukhoi canggih Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol dan Berdyansk, mempertahankan wilayah yang direbut dan melakukan tindakan balasan baterai. Menurut Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, penerbangan Angkatan Udara Ukraina melakukan 9 serangan di area tempat personel musuh terkonsentrasi. Unit pasukan rudal dan artileri Ukraina menghantam 1 titik kontrol dan 3 artileri di posisi tembak musuh. Serangan balasan Ukraina terus berlanjut. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 20 Agustus bahwa Rusia total kehilangan 257.470 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 460 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.3406 tank, 8.435 kendaraan tempur lapis baja, 5.245 sistem artileri, 717 sistem peluncuran roket ganda, 489 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang,
316 helikopter, 4.304 drone, 18 kapal, 7.680 kendaraan dan tangki bahan bakar serta 790 peralatan khusus. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 20 Agustus mengatakan, secara total angkatan bersenjata Ukraina telah kehilangan 461 pesawat dan 246 helikopter, 5.877 kendaraan udara tak berawak, 431 sistem rudal pertahanan udara, 11.409 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.144 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.951 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.334 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung. Дорогі українці, українки, сьогодні весь день працюємо в Швеції, зараз завершуємо день в Стокгольмі. Зброя для наших воїнів – це головне. Є результати, і це дуже потрібні результати. Броньована техніка CV-90, класні машини, саме те, що потрібно на фронті, не лише постачання від партнерів, хоча його прискорюємо, але й виробництво в Україні, наше виробництво. Нове виробництво. Є домовленості зі Швецією про виготовлення CV-90 в нашій державі. Все потужне, що служить нам зараз, ми маємо локалізувати та виробляти. Так і зробимо. Друге, це арчери для наших артилерістів. Вже триває навчання наших хлопців у Швеції. Потужна система, потрібна система. Працюємо, щоб їх було більше в Україні. Третє, сучасна авіація. Дуже стараємось збільшити можливості військової авіації. Це одне із найскладніших завдань, але я впевнений, ми його виконаємо. Зараз маємо проривний результат щодо Гріпенів, класних, сучасних шведських бойових літаків. Наші воїни починають вже тестувати їх. І ми крок за кроком, перемовини за перемовинами, ми наближаємось до того, щоб Гріпени з'явились у нашому небі. Сьогодні говорив, зокрема, про це із паном прем'єр-міністром Швеції, з представниками шведських парламентських партій. Дякую за розуміння наших потреб. Працюємо над початком етапу із тренуванням наших хлопців на Гріпенах. Деталі ми обговоримо. Була сьогодні хороша і змістовна аудієнція у короля Швеції Карлом XVI Густавом та королевою Сільвією. Був у них разом з Оленою. Вдячний за підтримку України і наших людей. Вдячний за розуміння того, через що доводиться проходити українцям зараз. Сьогодні різні лідери, представники держав, міжнародних організацій засудили черговий надзвичайно підлий російський удар по Україні, по нашому Чернігову. Я вдячний кожному і кожній у світі, хто сьогодні висловив співчуття Україні, нашому народу. На жаль, 7 людей загинули в Чернігові від ракети. Серед них дівчинка звали Софія, 6 років. Було мої співчуття рідним. Поранених, травмованих 144, серед них 15 дітей. Ракета вдарила по центру міста. І це в свято Преображення Господнього, православне свято. Рятувальну операцію загалом проводило 140 людей, медики, екстренка, військові, місцева влада, всі допомагали. Дякую кожній, хто рятував життя дітям, дорослим, усім. Особливо відзначу фельдшерів екстренки Людмилу Копиш та В'ячеслава Прогоренка, працівників ДСНС Сергія Костенка, Владислава Соколенка, Юрія Овруцького, Валерія
Моргацького, Олексія Марченка, Віктора Довженка, а також поліцейських Андрій Вовк, Андрій Зеляк. Вдячний вам усім. Я впевнений, наші воїни дадуть відповідь Росії на цей теракт. Відчутну відповідь. Слава усім, хто захищає нашу державу і наших людей. Слава Україні! Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 20 Agustus 2023. Selama 7 hari forum tersebut, lebih dari 1 juta orang mengunjungi acaranya, termasuk delegasi dari Departemen Pertahanan dari 83 negara asing. Sekitar 1,5 ribu perusahaan dan organisasi dalam dan luar negeri mempresentasikan lebih dari 28 ribu sampel produk militer dan penggunaan ganda. 11 kontrak pemerintah senilai lebih dari 400 miliar rubel ditandatangani dan 9 diberikan di forum. Sebagai hasil dari penerapannya, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia akan menerima lebih dari 2,5 ribu senjata jenis baru, perlengkapan militer, dan khusus serta lebih dari 1,8 juta unit senjata pemusnah. Dari kubu Ukraina melaporkan di bagian selatan tentara SSO menghancurkan 4 unit perlengkapan Rusia. Selama pengintaian udara, peralatan Rusia ditemukan, termasuk sistem pertahanan udara Strela 10, traktor dengan howitzer dan truk KAMAZ. Sebagai hasil dari kerja keras operator UAV penyerang, semua target dihancurkan. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. 333. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi militer khusus tanggal 20 Agustus. Di arah Zaporozhye, pasukan Rusia didukung artileri berhasil menghalau 8 serangan yang diluncurkan musuh di dekat Rabotino dan Verbovoye, wilayah Zaporozhye. Kerugian musuh berjumlah hingga 135 tentara Ukraina, 2 tank, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja striker, 3 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propelled Krab buatan Polandia, 1 sistem artileri M777 buatan AS, 1 howitzer FH79 buatan Inggris dan M119 buatan AS, dan 1 radar kontra baterai TPQ-50 buatan AS, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Крем велик. Крем велик. Di arah Donetsk, kelompok pasukan Yuk Rusia dengan serangan darat dan penerbangan memukul mundur 6 serangan musuh di dekat Andreyevka, Veseloye, Krasnogorovka, Pervomaiskoye, Veseloye, Mayos, dan Staromihailovka, Republik Rakyat Donetsk dalam 24 jam terakhir. Musuh menderita kerugian lebih dari 280 tentara Ukraina tewas dan terluka, 6 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri M777 buatan AS, dan howitzer D20 dan D30, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, depot amunisi lapangan Angkatan Bersenjata Ukraina dimusnahkan di dekat Konstantinovka dan Ivano-Daryevka, Republik Rakyat Donetsk. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat,
pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan angkatan bersenjata Federasi Rusia menggempur prajurit, tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 153 area selama sehari terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia mencegat 3 proyektil Himara dan menembak jatuh 1 rudal anti-radiasi HAM, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, 23 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina ditembak jatuh di garis depan di antaranya dekat Novopetrikovka, Zaitsevo, Yakovlivka, Pavlovka, Semigorsk, Republik Rakyat Donetsk. Tiga bulan setelah keputusan Presiden AS Joe Biden mengizinkan sekutu NATO melatih pilot Ukraina dengan jet tempur F-16, Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan tanggal 20 Agustus bahwa Ukraina akan menerima 42 pesawat F-16 dari sekutu baratnya. Gelombang pertama akan tiba pada akhir tahun 2023. Kami sedang bekerja, membuat Ukraina lebih kuat dan pelindung langit Ukraina lebih aman, kata Zelensky. Zelensky selama akhir pekan melakukan tur ke 3 negara Eropa, Swedia, Belanda, dan Denmark untuk membahas janji pengiriman jet ke Ukraina dengan pejabat tinggi mereka. Perdana Menteri Belanda Mark Rutte memberitahu Zelensky, pengiriman jet tempur F-16 akan tergantung seberapa cepat kru dan infrastruktur Ukraina siap untuk jet tempur buatan AS itu. Ukraina sejak lama menginginkan pesawat tempur canggih untuk memberikan keunggulan dalam pertempuran. Ukraina sendiri masih menggunakan MiG era Uni Soviet untuk menghadapi Sukhoi canggih Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol dan Berdyansk, mempertahankan wilayah yang direbut dan melakukan tindakan balasan baterai. Menurut Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, penerbangan Angkatan Udara Ukraina melakukan 9 serangan di area tempat personel musuh terkonsentrasi. Unit pasukan rudal dan artileri Ukraina menghantam 1 titik kontrol dan 3 artileri di posisi tembak musuh. Serangan balasan Ukraina terus berlanjut. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 20 Agustus bahwa Rusia total kehilangan 257.470 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 460 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.3406 tank, 8.435 kendaraan tempur lapis baja, 5.245 sistem artileri, 717 sistem peluncuran roket ganda, 489 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.304 drone, 18 kapal, 7.680 kendaraan dan tangki bahan bakar serta 790 peralatan khusus. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 20 Agustus mengatakan, secara total Angkatan Bersenjata Ukraina telah kehilangan 461 pesawat dan 246 helikopter, 5.877 kendaraan udara tak berawak, 431 sistem rudal pertahanan udara, 11.409 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.144 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.951 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.334 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung.
Дорогі українці, українки, сьогодні весь день працюємо в Швеції, зараз завершуємо день в Стокгольмі. Зброя для наших воїнів – це головне. Є результати, і це дуже потрібні результати. Броньована техніка CV-90, класні машини. Саме те, що потрібно на фронті, не лише постачання від партнерів, хоча його прискорюємо, але й виробництво в Україні. Наше виробництво, нове виробництво. Є домовленості зі Швецією про виготовлення CV-90 в нашій державі. Все потужне, що служить нам зараз, ми маємо локалізувати та виробляти. Так і зробимо. Друге – це арчери для наших артилерістів. Вже триває навчання наших хлопців у Швеції. Потужна система, потрібна система. Працюємо, щоб їх було більше в Україні. Третє – сучасна авіація. Дуже стараємось збільшити можливості військової авіації. Це одне із найскладніших завдань, але я впевнений, ми його виконаємо. Зараз маємо проривний результат щодо Гріпенів, класних, сучасних шведських бойових літаків. Наші воїни починають вже тестувати їх. І ми крок за кроком, перемовини за перемовинами, ми наближаємось до того, щоб Гріпени з'явились у нашому небі. Сьогодні говорив, зокрема, про це із паном прем'єр-міністром Швеції, з представниками шведських парламентських партій. Дякую за розуміння наших потреб. Працюємо над початком етапу із тренуванням наших хлопців на Гріпенах. Деталі ми обговоримо. Була сьогодні хороша і змістовна аудієнція у короля Швеції Карлом XVI Густавом та королевою Сільвією. Був у них разом з Оленою. Вдячний за підтримку України і наших людей. Вдячний за розуміння того, через що доводиться проходити українцям зараз. Сьогодні різні лідери, представники держав, міжнародних організацій засудили черговий надзвичайно підлий російський удар по Україні, по нашому Чернігову. Я вдячний кожному і кожній в світі, хто сьогодні висловив співчуття Україні, нашому народу. На жаль, 7 людей загинули в Чернігові від ракети. Серед них дівчинка звали Софія, 6 років. Було мої співчуття рідним. Поранених, травмованих 144, серед них 15 дітей. Ракета вдарила по центру міста. І це в свято Преображення Господнього, православне свято. Рятувальну операцію загалом проводило 140 людей, медики, екстренка, військові, місцева влада, всі допомагали. Дякую кожній, хто рятував життя дітям, дорослим, усім. Особливо відзначу фельдшерів екстренки Людмилу Копиш та В'ячеслава Прогоренка, працівників ДСНС Сергія Костенка, Владислава Соколенка, Юрія Овруцького, Валерія Моргацького, Олексія Марченка, Віктора Довженка, а також поліцейських Андрій Вовк, Андрій Зеляк. Вдячний вам усім. Я впевнений, наші воїни дадуть відповідь Росії на цей теракт. Відчутну відповідь. Слава усім, хто захищає нашу державу і наших людей. Слава Україні! Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 20 Agustus 2023. Selama 7 hari forum tersebut, lebih dari 1 juta orang mengunjungi acaranya, termasuk delegasi dari Departemen Pertahanan dari 83 negara asing. Sekitar 1,5 ribu perusahaan dan organisasi dalam dan luar negeri mempresentasikan lebih dari 28 ribu sampel produk militer dan penggunaan ganda. 11 kontrak pemerintah senilai lebih dari 400 miliar rubel ditandatangani dan 9 diberikan di forum. Sebagai hasil dari penerapannya, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia akan menerima lebih dari 2,5 ribu senjata jenis baru, perlengkapan militer, dan khusus serta lebih dari 1,8 juta unit senjata pemusnah. Dari kubu Ukraina melaporkan di bagian selatan tentara SSO menghancurkan 4 unit perlengkapan Rusia. Selama pengintaian udara, peralatan Rusia ditemukan, termasuk sistem pertahanan udara Strela 10, traktor dengan howitzer dan truk KAMAZ. Sebagai hasil dari kerja keras operator UAV penyerang, semua target dihancurkan.
Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. 333. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi militer khusus tanggal 20 Agustus. Di arah Zaporozhye, pasukan Rusia didukung artileri berhasil menghalau 8 serangan yang diluncurkan musuh di dekat Rabotino dan Verbovoye, wilayah Zaporozhye. Kerugian musuh berjumlah hingga 135 tentara Ukraina, 2 tank, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja striker, 3 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propelled Krab buatan Polandia, 1 sistem artileri M777 buatan AS, 1 howitzer FH79 buatan Inggris dan M119 buatan AS, dan 1 radar kontra baterai TPQ-50 buatan AS, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Крем велик. Крем велик. Di arah Donetsk, kelompok pasukan Yuk Rusia dengan serangan darat dan penerbangan memukul mundur 6 serangan musuh di dekat Andreyevka, Veseloye, Krasnogorovka, Pervomaiskoye, Veseloye, Mayos, dan Staromihailovka, Republik Rakyat Donetsk dalam 24 jam terakhir. Musuh menderita kerugian lebih dari 280 tentara Ukraina tewas dan terluka, 6 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri M777 buatan AS, dan howitzer D20 dan D30, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, depot amunisi lapangan Angkatan Bersenjata Ukraina dimusnahkan di dekat Konstantinovka dan Ivano-Daryevka, Republik Rakyat Donetsk. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menggempur prajurit, tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 153 area selama sehari terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia mencegat 3 proyektil Himara dan menembak jatuh 1 rudal anti-radiasi HAM, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, 23 kendaraan udara tak berawak Angkatan Bersenjata Ukraina ditembak jatuh di garis depan, di antaranya dekat Novopetrikovka, Zaitsevo, Yakovlivka, Pavlovka, Semigorod, Republik Rakyat Donetsk. Tiga bulan setelah keputusan Presiden AS Joe Biden mengizinkan sekutu NATO melatih pilot Ukraina dengan jet tempur F-16, Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan tanggal 20 Agustus bahwa Ukraina akan menerima 42 pesawat F-16 dari sekutu baratnya. Gelombang pertama akan tiba pada akhir tahun 2023. Kami sedang bekerja membuat Ukraina lebih kuat dan pelindung langit Ukraina lebih aman, kata Zelensky. Zelensky selama akhir pekan melakukan tur ke 3 negara Eropa, Swedia, Belanda, dan Denmark untuk membahas janji pengiriman jet ke Ukraina dengan pejabat tinggi mereka. Perdana Menteri Belanda Mark Rutte memberitahu Zelensky
Pengiriman jet tempur F-16 akan tergantung seberapa cepat kru dan infrastruktur Ukraina siap untuk jet tempur buatan AS itu. Ukraina sejak lama menginginkan pesawat tempur canggih untuk memberikan keunggulan dalam pertempuran. Ukraina sendiri masih menggunakan MiG era Uni Soviet untuk menghadapi Sukhoi canggih Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol dan Berdyansk, mempertahankan wilayah yang direbut dan melakukan tindakan balasan baterai. Menurut Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, penerbangan Angkatan Udara Ukraina melakukan 9 serangan di area tempat personel musuh terkonsentrasi. Unit pasukan rudal dan artileri Ukraina menghantam 1 titik kontrol dan 3 artileri di posisi tembak musuh. Serangan balasan Ukraina terus berlanjut. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 20 Agustus bahwa Rusia total kehilangan 257.470 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 460 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.3406 tank, 8.435 kendaraan tempur lapis baja, 5.245 sistem artileri, 717 sistem peluncuran roket ganda, 489 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.304 drone, 18 kapal, 7.680 kendaraan dan tangki bahan bakar serta 790 peralatan khusus. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 20 Agustus mengatakan, secara total Angkatan Bersenjata Ukraina telah kehilangan 461 pesawat dan 246 helikopter, 5.877 kendaraan udara tak berawak, 431 sistem rudal pertahanan udara, 11.409 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.144 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.951 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.334 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung. Дорогі українці, українки, сьогодні весь день працюємо в Швеції, зараз завершуємо день в Стокгольмі. Зброя для наших воїнів – це головне. Є результати, і це дуже потрібні результати. Броньована техніка CV-90, класні машини. Саме те, що потрібно на фронті, не лише постачання від партнерів, хоча його прискорюємо, але й виробництво в Україні. Наше виробництво. Нове виробництво. Є домовленості зі Швецією про виготовлення CV-90 в нашій державі. Все потужне, що служить нам зараз, ми маємо локалізувати та виробляти. Так і зробимо. Друге, це арчери для наших артилерістів. Вже триває навчання наших хлопців у Швеції. Потужна система, потрібна система. Працюємо, щоб їх було більше в Україні. Третє, сучасна авіація. Дуже стараємось збільшити можливості військової авіації. Це одне із найскладніших завдань, але я впевнений, ми його виконаємо. Зараз маємо проривний результат щодо Гріпенів, класних, сучасних шведських бойових літаків. Наші воїни починають вже тестувати їх. І ми крок за кроком перемовини
За перемовинами ми наближаємось до того, щоб гріпани з'явились у нашому небі. Сьогодні говорив, зокрема, про це із паном прем'єр-міністром Швеції, з представниками шведських парламентських партій. Дякую за розуміння наших потреб. Працюємо над початком етапу із тренуванням наших хлопців на гріпанах. Деталі ми обговоримо. Була сьогодні хороша і змістовна аудієнція у короля Швеції Карлом XVI Густавом та королевою Сільвією. Був у них разом з Оленою. Вдячний за підтримку України і наших людей. Вдячний за розуміння того, через що доводиться проходити українцям зараз. Сьогодні різні лідери, представники держав, міжнародних організацій засудили черговий надзвичайно підлий російський удар по Україні, по нашому Чернігову. Я вдячний кожному і кожній в світі, хто сьогодні висловив співчуття Україні, нашому народу. На жаль, 7 людей загинули в Чернігові від ракети. Серед них дівчинка звали Софія, 6 років. Було мої співчуття рідним. Поранених, травмованих 144, серед них 15 дітей. Ракета вдарила по центру міста. І це в свято Преображення Господнього, в православне свято. Рятувальну операцію загалом проводило 140 людей, медики, екстренка, військові, місцева влада, всі допомагали. Дякую кожному, кожній, хто рятував життя дітям, дорослим, усім. Особливо відзначу фельдшерів екстренки Людмилу Копиш та В'ячеслава Прогоренка, працівників ДСНС Сергія Костенка, Владислава Соколенка, Юрія Овруцького, Валерія Моргацького, Олексія Марченка, Віктора Довженка, а також поліцейських Андрій Вовк, Андрій Зеляк. Вдячний вам усім. Я впевнений, наші воїни дадуть відповідь Росії на цей теракт. Відчутну відповідь. Слава усім, хто захищає нашу державу і наших людей. Слава Україні! Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 20 Agustus 2023. Selama 7 hari forum tersebut, lebih dari 1 juta orang mengunjungi acaranya, termasuk delegasi dari Departemen Pertahanan dari 83 negara asing. Sekitar 1,5 ribu perusahaan dan organisasi dalam dan luar negeri mempresentasikan lebih dari 28 ribu sampel produk militer dan penggunaan ganda. 11 kontrak pemerintah senilai lebih dari 400 miliar rubel ditandatangani dan 9 diberikan di forum. Sebagai hasil dari penerapannya, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia akan menerima lebih dari 2,5 ribu senjata jenis baru, perlengkapan militer, dan khusus serta lebih dari 1,8 juta unit senjata pemusnah. Dari kubu Ukraina melaporkan di bagian selatan tentara SSO menghancurkan 4 unit perlengkapan Rusia. Selama pengintaian udara, peralatan Rusia ditemukan, termasuk sistem pertahanan udara Strela 10, traktor dengan howitzer dan truk KAMAZ. Sebagai hasil dari kerja keras operator UAV penyerang, semua target dihancurkan. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. 333. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi militer khusus tanggal 20 Agustus. Di arah Zaporozhye, pasukan Rusia didukung artileri berhasil menghalau 8 serangan yang diluncurkan musuh di dekat Rabotino dan Verbovoye, wilayah Zaporozhye. Kerugian musuh berjumlah hingga 135 tentara Ukraina, 2 tank, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja striker, 3 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propelled trap buatan Polandia, 1 sistem artileri M777 buatan AS, 1 howitzer FH79 buatan Inggris dan M119 buatan AS, dan 1 radar kontra baterai TPQ-50 buatan AS, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia.
Крем велик. Крем велик. Di arah Donetsk, kelompok pasukan Yuk Rusia dengan serangan darat dan penerbangan memukul mundur 6 serangan musuh di dekat Andreyevka, Veseloye, Krasnogorovka, Pervomaiskoye, Veseloye, Mayos, dan Staromihailovka, Republik Rakyat Donetsk dalam 24 jam terakhir. Musuh menderita kerugian lebih dari 280 tentara Ukraina tewas dan terluka, 6 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri M777 buatan AS, dan howitzer D20 dan D30, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, depot amunisi lapangan angkatan bersenjata Ukraina dimusnahkan di dekat Konstantinovka dan Ivano-Daryevka, Republik Rakyat Donetsk. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan angkatan bersenjata Federasi Rusia menggempur prajurit, tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 153 area selama sehari terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia mencegat 3 proyektil Himara dan menembak jatuh 1 rudal anti-radiasi HAM, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, 23 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina ditembak jatuh di garis depan, di antaranya dekat Novopetrikovka, Zaitsevo, Yakovlivka, Pavlovka, Semigorod, Republik Rakyat Donetsk. Tiga bulan setelah keputusan Presiden AS Joe Biden mengizinkan sekutu NATO melatih pilot Ukraina dengan jet tempur F-16, Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan tanggal 20 Agustus bahwa Ukraina akan menerima 42 pesawat F-16 dari sekutu baratnya. Gelombang pertama akan tiba pada akhir tahun 2023. Kami sedang bekerja membuat Ukraina lebih kuat dan pelindung langit Ukraina lebih aman, kata Zelensky. Zelensky selama akhir pekan melakukan tur ke 3 negara Eropa, Swedia, Belanda, dan Denmark untuk membahas janji pengiriman jet ke Ukraina dengan pejabat tinggi mereka. Perdana Menteri Belanda Mark Rutte memberitahu Zelensky, pengiriman jet tempur F-16 akan tergantung seberapa cepat kru dan infrastruktur Ukraina siap untuk jet tempur buatan AS itu. Ukraina sejak lama menginginkan pesawat tempur canggih untuk memberikan keunggulan dalam pertempuran. Ukraina sendiri masih menggunakan MiG era Uni Soviet untuk menghadapi Sukhoi canggih Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol dan Berdyansk, mempertahankan wilayah yang direbut dan melakukan tindakan balasan baterai. Menurut Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, penerbangan Angkatan Udara Ukraina melakukan 9 serangan di area tempat personel musuh terkonsentrasi. Unit pasukan rudal dan artileri Ukraina menghantam 1 titik kontrol dan 3 artileri di posisi tembak musuh. Serangan balasan Ukraina terus berlanjut. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 20 Agustus bahwa Rusia total kehilangan 257.470 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 460 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.3406 tank, 8.435 kendaraan tempur lapis baja, 5.245 sistem artileri,
717 sistem peluncuran roket ganda, 489 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.304 drone, 18 kapal, 7.680 kendaraan dan tangki bahan bakar serta 790 peralatan khusus. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 20 Agustus mengatakan, secara total angkatan bersenjata Ukraina telah kehilangan 461 pesawat dan 246 helikopter, 5.877 kendaraan udara tak berawak, 431 sistem rudal pertahanan udara, 11.409 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.144 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.951 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.334 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung. Дорогі українці, українки, сьогодні весь день працюємо в Швеції, зараз завершуємо день в Стокгольмі. Зброя для наших воїнів – це головне. Є результати, і це дуже потрібні результати. Броньована техніка CV-90, класні машини, саме те, що потрібно на фронті, не лише постачання від партнерів, хоча й його прискорюємо, але й виробництво в Україні, наше виробництво. Нове виробництво. Є домовленості зі Швецією про виготовлення CV-90 в нашій державі. Все потужне, що служить нам зараз, ми маємо локалізувати та виробляти. Так і зробимо. Друге, це арчери для наших артилерістів. Вже триває навчання наших хлопців у Швеції. Потужна система, потрібна система. Працюємо, щоб їх було більше в Україні. Третє, сучасна авіація. Дуже стараємось збільшити можливості військової авіації. Це одне із найскладніших завдань, але я впевнений, ми його виконаємо. Зараз маємо проривний результат щодо Гріпенів, класних, сучасних шведських бойових літаків. Наші воїни починають вже тестувати їх. І ми крок за кроком, перемовини за перемовинами, ми наближаємось до того, щоб Гріпени з'явились у нашому небі. Сьогодні говорив, зокрема, про це із паном прем'єр-міністром Швеції, з представниками шведських парламентських партій. Дякую за розуміння наших потреб. Працюємо над початком етапу із тренуванням наших хлопців на Гріпенах. Деталі ми обговоримо. Була сьогодні хороша і змістовна аудієнція у короля Швеції Карлом XVI Густавом та королевою Сільвією. Був у них разом з Оленою. Вдячний за підтримку України і наших людей. Вдячний за розуміння того, через що доводиться проходити українцям зараз. Сьогодні різні лідери, представники держав, міжнародних організацій засудили черговий надзвичайно підлий російський удар по Україні, по нашому Чернігову. Я вдячний кожному і кожній в світі, хто сьогодні висловив співчуття Україні, нашому народу. На жаль, 7 людей загинули в Чернігові від ракети. Серед них дівчинка звали Софія, 6 років. Було мої співчуття рідним. Поранених, травмованих 144, серед них 15 дітей. Ракета вдарила по центру міста. І це в свято Преображення Господнього, православне свято. Рятувальну операцію загалом проводило 140 людей, медики, екстренка, військові, місцева влада, всі допомагали. Дякую кожній, хто рятував життя дітям, дорослим, усім. Особливо відзначу фельдшерів екстренки Людмилу Копиш та В'ячеслава Прогоренка, працівників ДСНС Сергія Костенка, Владислава
Соколенка, Юрія Овруцького, Валерія Моргацького, Олексія Марченка, Віктора Довженка, а також поліцейських Андрій Вовк, Андрій Зеляк. Вдячний вам усім. Я впевнений, наші воїни дадуть відповідь Росії на цей теракт. Відчутну відповідь. Слава усім, хто захищає нашу державу і наших людей. Слава Україні! Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 20 Agustus 2023. Selama 7 hari forum tersebut, lebih dari 1 juta orang mengunjungi acaranya, termasuk delegasi dari Departemen Pertahanan dari 83 negara asing. Sekitar 1,5 ribu perusahaan dan organisasi dalam dan luar negeri mempresentasikan lebih dari 28 ribu sampel produk militer dan penggunaan ganda. 11 kontrak pemerintah senilai lebih dari 400 miliar rubel ditandatangani dan 9 diberikan di forum. Sebagai hasil dari penerapannya, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia akan menerima lebih dari 2,5 ribu senjata jenis baru, perlengkapan militer, dan khusus serta lebih dari 1,8 juta unit senjata pemusnah. Dari kubu Ukraina melaporkan di bagian selatan tentara SSO menghancurkan 4 unit perlengkapan Rusia. Selama pengintaian udara, peralatan Rusia ditemukan, termasuk sistem pertahanan udara Strela 10, traktor dengan howitzer dan truk KAMAZ. Sebagai hasil dari kerja keras operator UAV penyerang, semua target dihancurkan. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. 333. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi militer khusus tanggal 20 Agustus. Di arah Zaporozhye, pasukan Rusia didukung artileri berhasil menghalau 8 serangan yang diluncurkan musuh di dekat Rabotino dan Verbovoye, wilayah Zaporozhye. Kerugian musuh berjumlah hingga 135 tentara Ukraina, 2 tank, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja Striker, 3 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propelled Krab buatan Polandia, 1 sistem artileri M777 buatan AS, 1 howitzer FH79 buatan Inggris dan M119 buatan AS, dan 1 radar kontra baterai TPQ-50 buatan AS, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Крен велик. Крен велик. Di arah Donetsk, kelompok pasukan Yuk Rusia dengan serangan darat dan penerbangan memukul mundur 6 serangan musuh di dekat Andreyevka, Veseloye, Krasnogorovka, Pervomaiskoye, Veseloye, Mayos, dan Staromihailovka, Republik Rakyat Donetsk dalam 24 jam terakhir. Musuh menderita kerugian lebih dari 280 tentara Ukraina tewas dan terluka, 6 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri M777 buatan AS, dan howitzer D20 dan D30, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, depot amunisi lapangan Angkatan Bersenjata Ukraina dimusnahkan di dekat Konstantinovka dan Ivano-Daryevka, Republik Rakyat Donetsk.
penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan angkatan bersenjata Federasi Rusia menggempur prajurit, tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 153 area selama sehari terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia mencegat 3 proyektil Himara dan menembak jatuh 1 rudal anti-radiasi HAM, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, 23 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina ditembak jatuh di garis depan di antaranya dekat Novopetrikovka, Zaitsevo, Yakovlivka, Pavlovka, Semigorod, Republik Rakyat Donetsk. Tiga bulan setelah keputusan Presiden AS Joe Biden mengizinkan sekutu NATO melatih pilot Ukraina dengan jet tempur F-16, Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan tanggal 20 Agustus bahwa Ukraina akan menerima 42 pesawat F-16 dari sekutu baratnya. Gelombang pertama akan tiba pada akhir tahun 2023. Kami sedang bekerja membuat Ukraina lebih kuat dan pelindung langit Ukraina lebih aman, kata Zelensky. Zelensky selama akhir pekan melakukan tur ke 3 negara Eropa, Swedia, Belanda, dan Denmark untuk membahas janji pengiriman jet ke Ukraina dengan pejabat tinggi mereka. Perdana Menteri Belanda Mark Rutte memberitahu Zelensky, pengiriman jet tempur F-16 akan tergantung seberapa cepat kru dan infrastruktur Ukraina siap untuk jet tempur buatan AS itu. Ukraina sejak lama menginginkan pesawat tempur canggih untuk memberikan keunggulan dalam pertempuran. Ukraina sendiri masih menggunakan MiG era Uni Soviet untuk menghadapi Sukhoi canggih Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol dan Berdyansk, mempertahankan wilayah yang direbut dan melakukan tindakan balasan baterai. Menurut Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, penerbangan Angkatan Udara Ukraina melakukan 9 serangan di area tempat personel musuh terkonsentrasi. Unit pasukan rudal dan artileri Ukraina menghantam 1 titik kontrol dan 3 artileri di posisi tembak musuh. Serangan balasan Ukraina terus berlanjut. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 20 Agustus bahwa Rusia total kehilangan 257.470 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 460 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.3406 tank, 8.435 kendaraan tempur lapis baja, 5.245 sistem artileri, 717 sistem peluncuran roket ganda, 489 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.304 drone, 18 kapal, 7.680 kendaraan dan tangki bahan bakar serta 790 peralatan khusus. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 20 Agustus mengatakan, secara total angkatan bersenjata Ukraina telah kehilangan 461 pesawat dan 246 helikopter, 5.877 kendaraan udara tak berawak, 431 sistem rudal pertahanan udara, 11.409 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.144 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.951 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.334 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung.
Дорогі українці, українки, сьогодні весь день працюємо в Швеції. Зараз завершуємо день в Стокгольмі. Зброя для наших воїнів – це головне. Є результати, і це дуже потрібні результати. Броньована техніка CV-90, класні машини. Саме те, що потрібно на фронті, не лише постачання від партнерів, хоча й його прискорюємо, але й виробництво в Україні. Наше виробництво, нове виробництво. Є домовленості зі Швецією про виготовлення CV-90 в нашій державі. Все потужне, що служить нам зараз, ми маємо локалізувати та виробляти. Так і зробимо. Друге – це арчери для наших артилерістів. Вже триває навчання наших хлопців у Швеції. Потужна система, потрібна система. Працюємо, щоб їх було більше в Україні. Третє – сучасна авіація. Дуже стараємось збільшити можливості військової авіації. Це одне із найскладніших завдань, але я впевнений, ми його виконаємо. Зараз маємо проривний результат щодо Гріпенів, класних, сучасних шведських бойових літаків. Наші воїни починають вже тестувати їх. І ми крок за кроком, перемовини за перемовинами, ми наближаємось до того, щоб Гріпени з'явились у нашому небі. Сьогодні говорив, зокрема, про це із паном прем'єр-міністром Швеції, з представниками шведських парламентських партій. Дякую за розуміння наших потреб. Працюємо над початком етапу із тренуванням наших хлопців на Гріпенах. Деталі ми обговоримо. Була сьогодні хороша і змістовна аудієнція у короля Швеції Карлом XVI Густавом та королевою Сільвією. Був у них разом з Оленою. Вдячний за підтримку України і наших людей. Вдячний за розуміння того, через що доводиться проходити українцям зараз. Сьогодні різні лідери, представники держав, міжнародних організацій засудили черговий надзвичайно підлий російський удар по Україні, по нашому Чернігову. Я вдячний кожному і кожній в світі, хто сьогодні висловив співчуття Україні, нашому народу. На жаль, 7 людей загинули в Чернігові від ракети. Серед них дівчинка звали Софія, 6 років. Було мої співчуття рідним. Поранених, травмованих 144, серед них 15 дітей. Ракета вдарила по центру міста. І це в свято Преображення Господнього, православне свято. Рятувальну операцію загалом проводило 140 людей, медики, екстренка, військові, місцева влада, всі допомагали. Дякую кожній, хто рятував життя дітям, дорослим, усім. Особливо відзначу фельдшерів екстренки Людмилу Копиш та В'ячеслава Боргоренка, працівників ДСНС Сергія Костенка, Владислава Соколенка, Юрія Овруцького, Валерія Моргацького, Олексія Марченка, Віктора Довженка, а також поліцейських Андрій Вовк, Андрій Зеляк. Вдячний вам усім. Я впевнений, наші воїни дадуть відповідь Росії на цей теракт. Відчутну відповідь. Слава усім, хто захищає нашу державу і наших людей. Слава Україні! Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 20 Agustus 2023. Selama 7 hari forum tersebut, lebih dari 1 juta orang mengunjungi acaranya, termasuk delegasi dari Departemen Pertahanan dari 83 negara asing. Sekitar 1,5 ribu perusahaan dan organisasi dalam dan luar negeri mempresentasikan lebih dari 28 ribu sampel produk militer dan penggunaan ganda. 11 kontrak pemerintah senilai lebih dari 400 miliar rubel ditandatangani dan 9 diberikan di forum. Sebagai hasil dari penerapannya, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia akan menerima lebih dari 2,5 ribu senjata jenis baru, perlengkapan militer, dan khusus serta lebih dari 1,8 juta unit senjata pemusnah. Dari kubu Ukraina melaporkan di bagian selatan tentara SSO menghancurkan 4 unit perlengkapan Rusia. Selama pengintaian udara, peralatan Rusia ditemukan termasuk sistem pertahanan udara Strela 10, traktor dengan howitzer dan truk KAMAZ. Sebagai hasil dari kerja keras operator UAV penyerang, semua target dihancurkan.
Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. 333. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi militer khusus tanggal 20 Agustus. Di arah Zaporozhye, pasukan Rusia didukung artileri berhasil menghalau 8 serangan yang diluncurkan musuh di dekat Rabotino dan Verbovoye, wilayah Zaporozhye. Kerugian musuh berjumlah hingga 135 tentara Ukraina, 2 tank, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja Striker, 3 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propelled Krab buatan Polandia, 1 sistem artileri M777 buatan AS, 1 howitzer FH79 buatan Inggris dan M119 buatan AS, dan 1 radar kontra baterai TPQ-50 buatan AS, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Крен велик. Крен велик. Di arah Donetsk, kelompok pasukan Yuk Rusia dengan serangan darat dan penerbangan memukul mundur 6 serangan musuh di dekat Andreyevka, Veseloye, Krasnogorovka, Pervomaiskoye, Veseloye, Mayos, dan Staromihailovka, Republik Rakyat Donetsk dalam 24 jam terakhir. Musuh menderita kerugian lebih dari 280 tentara Ukraina tewas dan terluka, 6 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri M777 buatan AS, dan howitzer D20 dan D30, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, depot amunisi lapangan Angkatan Bersenjata Ukraina dimusnahkan di dekat Konstantinovka dan Ivano-Daryevka, Republik Rakyat Donetsk. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menggempur prajurit, tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 153 area selama sehari terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia mencegat 3 proyektil Himara dan menembak jatuh 1 rudal anti-radiasi HAM, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, 23 kendaraan udara tak berawak Angkatan Bersenjata Ukraina ditembak jatuh di garis depan, di antaranya dekat Novopetrikovka, Zaitsevo, Yakovlivka, Pavlovka, Semigori, Republik Rakyat Donetsk. Tiga bulan setelah keputusan Presiden AS Joe Biden mengizinkan sekutu NATO melatih pilot Ukraina dengan jet tempur F-16, Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan tanggal 20 Agustus bahwa Ukraina akan menerima 42 pesawat F-16 dari sekutu baratnya. Gelombang pertama akan tiba pada akhir tahun 2023. Kami sedang bekerja membuat Ukraina lebih kuat dan pelindung langit Ukraina lebih aman, kata Zelensky. Zelensky selama akhir pekan melakukan tur ke 3 negara Eropa, Swedia, Belanda, dan Denmark untuk membahas janji pengiriman jet ke Ukraina dengan pejabat tinggi mereka. Perdana Menteri Belanda Mark Rutte memberitahu Zelensky,
Pengiriman jet tempur F-16 akan tergantung seberapa cepat kru dan infrastruktur Ukraina siap untuk jet tempur buatan AS itu. Ukraina sejak lama menginginkan pesawat tempur canggih untuk memberikan keunggulan dalam pertempuran. Ukraina sendiri masih menggunakan MiG era Uni Soviet untuk menghadapi Sukhoi canggih Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol dan Berdyansk, mempertahankan wilayah yang direbut dan melakukan tindakan balasan baterai. Menurut Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, penerbangan Angkatan Udara Ukraina melakukan 9 serangan di area tempat personel musuh terkonsentrasi. Unit pasukan rudal dan artileri Ukraina menghantam 1 titik kontrol dan 3 artileri di posisi tembak musuh. Serangan balasan Ukraina terus berlanjut. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 20 Agustus bahwa Rusia total kehilangan 257.470 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 460 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.3406 tank, 8.435 kendaraan tempur lapis baja, 5.245 sistem artileri, 717 sistem peluncuran roket ganda, 489 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.304 drone, 18 kapal, 7.680 kendaraan dan tangki bahan bakar serta 790 peralatan khusus. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 20 Agustus mengatakan, secara total Angkatan Bersenjata Ukraina telah kehilangan 461 pesawat dan 246 helikopter, 5.877 kendaraan udara tak berawak, 431 sistem rudal pertahanan udara, 11.409 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.144 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.951 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.334 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung. Дорогі українці, українки, сьогодні весь день працюємо в Швеції, зараз завершуємо день в Стокгольмі. Зброя для наших воїнів – це головне. Є результати, і це дуже потрібні результати. Броньована техніка CV-90, класні машини, саме те, що потрібно на фронті, не лише постачання від партнерів, хоча й його прискорюємо, але й виробництво в Україні, наше виробництво. Нове виробництво. Є домовленості зі Швецією про виготовлення CV-90 в нашій державі. Все потужне, що служить нам зараз, ми маємо локалізувати та виробляти. Так і зробимо. Друге, це арчери для наших артилерістів. Вже триває навчання наших хлопців у Швеції. Потужна система, потрібна система. Працюємо, щоб їх було більше в Україні. Третє, сучасна авіація. Дуже стараємось збільшити можливості військової авіації. Це одне із найскладніших завдань, але я впевнений, ми його виконаємо. Зараз маємо проривний результат щодо Гріпенів, класних, сучасних шведських бойових літаків. Наші воїни починають вже тестувати їх. І ми крок за кроком перемовини
За перемовинами ми наближаємось до того, щоб гріпани з'явились у нашому небі. Сьогодні говорив, зокрема, про це із паном прем'єр-міністром Швеції, з представниками шведських парламентських партій. Дякую за розуміння наших потреб. Працюємо над початком етапу із тренуванням наших хлопців на гріпанах. Деталі ми обговоримо. Була сьогодні хороша і змістовна аудієнція у короля Швеції Карлом XVI Густавом та королевою Сільвією. Був у них разом з Оленою. Вдячний за підтримку України і наших людей. Вдячний за розуміння того, через що доводиться проходити українцям зараз. Сьогодні різні лідери, представники держав, міжнародних організацій засудили черговий надзвичайно підлий російський удар по Україні, по нашому Чернігову. Я вдячний кожному і кожній в світі, хто сьогодні висловив співчуття Україні, нашому народу. На жаль, 7 людей загинули в Чернігові від ракети. Серед них дівчинка звали Софія, 6 років. Було мої співчуття рідним. Поранених, травмованих 144, серед них 15 дітей. Ракета вдарила по центру міста. І це в свято Преображення Господнього, православне свято. Рятувальну операцію загалом проводило 140 людей, медики, екстренка, військові, місцева влада, всі допомагали. Дякую кожній, хто рятував життя дітям, дорослим, усім. Особливо відзначу фельдшерів екстренки Людмилу Копиш та В'ячеслава Боргоренка, працівників ДСНС Сергія Костенка, Владислава Соколенка, Юрія Овруцького, Валерія Моргацького, Олексія Марченка, Віктора Довженка, а також поліцейських Андрій Вовк, Андрій Зеляк. Вдячний вам усім. Я впевнений, наші воїни дадуть відповідь Росії на цей теракт. Відчутну відповідь. Слава усім, хто захищає нашу державу і наших людей. Слава Україні! Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 20 Agustus 2023. Selama 7 hari forum tersebut, lebih dari 1 juta orang mengunjungi acaranya, termasuk delegasi dari Departemen Pertahanan dari 83 negara asing. Sekitar 1,5 ribu perusahaan dan organisasi dalam dan luar negeri mempresentasikan lebih dari 28 ribu sampel produk militer dan penggunaan ganda. 11 kontrak pemerintah senilai lebih dari 400 miliar rubel ditandatangani dan 9 diberikan di forum. Sebagai hasil dari penerapannya, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia akan menerima lebih dari 2,5 ribu senjata jenis baru, perlengkapan militer, dan khusus serta lebih dari 1,8 juta unit senjata pemusnah. Dari kubu Ukraina melaporkan di bagian selatan tentara SSO menghancurkan 4 unit perlengkapan Rusia. Selama pengintaian udara, peralatan Rusia ditemukan termasuk sistem pertahanan udara Strela 10, traktor dengan howitzer dan truk KAMAZ. Sebagai hasil dari kerja keras operator UAV penyerang, semua target dihancurkan. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. 333. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi militer khusus tanggal 20 Agustus. Di arah Zaporozhye, pasukan Rusia didukung artileri berhasil menghalau 8 serangan yang diluncurkan musuh di dekat Rabotino dan Verbovoye, wilayah Zaporozhye. Kerugian musuh berjumlah hingga 135 tentara Ukraina, 2 tank, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja striker, 3 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propelled trap buatan Polandia, 1 sistem artileri M777 buatan AS, 1 howitzer FH79 buatan Inggris dan M119 buatan AS, dan 1 radar kontra baterai TPQ-50 buatan AS, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia.
Крен велик. Крен велик. Di arah Donetsk, kelompok pasukan Yuk Rusia dengan serangan darat dan penerbangan memukul mundur 6 serangan musuh di dekat Andreevka, Veseloye, Krasnogorovka, Pervomaiskoye, Veseloye, Mayos, dan Staromihailovka, Republik Rakyat Donetsk dalam 24 jam terakhir. Musuh menderita kerugian lebih dari 280 tentara Ukraina tewas dan terluka, 6 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri M777 buatan AS, dan howitzer D20 dan D30, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, depot amunisi lapangan angkatan bersenjata Ukraina dimusnahkan di dekat Konstantinovka dan Ivano-Daryevka, Republik Rakyat Donetsk. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan angkatan bersenjata Federasi Rusia menggempur prajurit, tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 153 area selama sehari terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia mencegat 3 proyektil Himara dan menembak jatuh 1 rudal anti-radiasi HAM, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, 23 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina ditembak jatuh di garis depan, di antaranya dekat Novopetrikovka, Zaitsevo, Yakovlivka, Pavlovka, Semigori, Republik Rakyat Donetsk. Tiga bulan setelah keputusan Presiden AS Joe Biden mengizinkan sekutu NATO melatih pilot Ukraina dengan jet tempur F-16, Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan tanggal 20 Agustus bahwa Ukraina akan menerima 42 pesawat F-16 dari sekutu baratnya. Gelombang pertama akan tiba pada akhir tahun 2023. Kami sedang bekerja membuat Ukraina lebih kuat dan pelindung langit Ukraina lebih aman, kata Zelensky. Zelensky selama akhir pekan melakukan tur ke 3 negara Eropa, Swedia, Belanda, dan Denmark untuk membahas janji pengiriman jet ke Ukraina dengan pejabat tinggi mereka. Perdana Menteri Belanda Mark Rutte memberitahu Zelensky, pengiriman jet tempur F-16 akan tergantung seberapa cepat kru dan infrastruktur Ukraina siap untuk jet tempur buatan AS itu. Ukraina sejak lama menginginkan pesawat tempur canggih untuk memberikan keunggulan dalam pertempuran. Ukraina sendiri masih menggunakan MiG era Uni Soviet untuk menghadapi Sukhoi canggih Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol dan Berdyansk, mempertahankan wilayah yang direbut dan melakukan tindakan balasan baterai. Menurut Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, penerbangan Angkatan Udara Ukraina melakukan 9 serangan di area tempat personel musuh terkonsentrasi. Unit pasukan rudal dan artileri Ukraina menghantam 1 titik kontrol dan 3 artileri di posisi tembak musuh. Serangan balasan Ukraina terus berlanjut. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 20 Agustus bahwa Rusia total kehilangan 257.470 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 460 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.3406 tank, 8.435 kendaraan tempur lapis baja, 5.245 sistem artileri,
717 sistem peluncuran roket ganda, 489 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.304 drone, 18 kapal, 7.680 kendaraan dan tangki bahan bakar serta 790 peralatan khusus. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 20 Agustus mengatakan, secara total angkatan bersenjata Ukraina telah kehilangan 461 pesawat dan 246 helikopter, 5.877 kendaraan udara tak berawak, 431 sistem rudal pertahanan udara, 11.409 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.144 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.951 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.334 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung. Дорогі українці, українки, сьогодні весь день працюємо в Швеції, зараз завершуємо день в Стокгольмі. Зброя для наших воїнів – це головне. Є результати, і це дуже потрібні результати. Броньована техніка CV-90, класні машини, саме те, що потрібно на фронті, не лише постачання від партнерів, хоча й його прискорюємо, але й виробництво в Україні, наше виробництво. Нове виробництво. Є домовленості зі Швецією про виготовлення CV-90 в нашій державі. Все потужне, що служить нам зараз, ми маємо локалізувати та виробляти. Так і зробимо. Друге, це арчери для наших артилерістів. Вже триває навчання наших хлопців у Швеції. Потужна система, потрібна система. Працюємо, щоб їх було більше в Україні. Третє, сучасна авіація. Дуже стараємось збільшити можливості військової авіації. Це одне із найскладніших завдань, але я впевнений, ми його виконаємо. Зараз маємо проривний результат щодо Гріпенів, класних, сучасних шведських бойових літаків. Наші воїни починають вже тестувати їх. І ми крок за кроком, перемовини за перемовинами, ми наближаємось до того, щоб Гріпени з'явились у нашому небі. Сьогодні говорив, зокрема, про це із паном прем'єр-міністром Швеції, з представниками шведських парламентських партій. Дякую за розуміння наших потреб. Працюємо над початком етапу із тренуванням наших хлопців на Гріпенах. Деталі ми обговоримо. Була сьогодні хороша і змістовна аудієнція у короля Швеції Карлом XVI Густавом та королевою Сільвією. Був у них разом з Оленою. Вдячний за підтримку України і наших людей. Вдячний за розуміння того, через що доводиться проходити українцям зараз. Сьогодні різні лідери, представники держав, міжнародних організацій засудили черговий надзвичайно підлий російський удар по Україні, по нашому Чернігову. Я вдячний кожному і кожній у світі, хто сьогодні висловив співчуття Україні, нашому народу. На жаль, 7 людей загинули в Чернігові від ракети. Серед них дівчинка звали Софія, 6 років. Було мої співчуття рідним. Поранених, травмованих 144, серед них 15 дітей. Ракета вдарила по центру міста. І це в свято Преображення Господнього, православне свято. Рятувальну операцію загалом проводило 140 людей, медики, екстренка, військові, місцева влада, всі допомагали. Дякую кожній, хто рятував життя дітям, дорослим, усім. Особливо відзначу фельдшерів екстренки Людмилу Копиш та В'ячеслава Горгоренка, працівників ДСНС Сергія Костенка, Владислава
Соколенка, Юрія Овруцького, Валерія Моргацького, Олексія Марченка, Віктора Довженка, а також поліцейських Андрій Вовк, Андрій Зеляк. Вдячний вам усім. Я впевнений, наші воїни дадуть відповідь Росії на цей теракт. Відчутну відповідь. Слава усім, хто захищає нашу державу і наших людей. Слава Україні! Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 20 Agustus 2023. Selama 7 hari forum tersebut, lebih dari 1 juta orang mengunjungi acaranya, termasuk delegasi dari Departemen Pertahanan dari 83 negara asing. Sekitar 1,5 ribu perusahaan dan organisasi dalam dan luar negeri mempresentasikan lebih dari 28 ribu sampel produk militer dan penggunaan ganda. 11 kontrak pemerintah senilai lebih dari 400 miliar rubel ditandatangani dan 9 diberikan di forum. Sebagai hasil dari penerapannya, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia akan menerima lebih dari 2,5 ribu senjata jenis baru, perlengkapan militer, dan khusus serta lebih dari 1,8 juta unit senjata pemusnah. Dari kubu Ukraina melaporkan di bagian selatan tentara SSO menghancurkan 4 unit perlengkapan Rusia. Selama pengintaian udara, peralatan Rusia ditemukan termasuk sistem pertahanan udara Strela 10, traktor dengan howitzer dan truk KAMAZ. Sebagai hasil dari kerja keras operator UAV penyerang, semua target dihancurkan. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. 333. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi militer khusus tanggal 20 Agustus. Di arah Zaporozhye, pasukan Rusia didukung artileri berhasil menghalau 8 serangan yang diluncurkan musuh di dekat Rabotino dan Verbovoye, wilayah Zaporozhye. Kerugian musuh berjumlah hingga 135 tentara Ukraina, 2 tank, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja striker, 3 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propelled trap buatan Polandia, 1 sistem artileri M777 buatan AS, 1 howitzer FH79 buatan Inggris dan M119 buatan AS, dan 1 radar kontra baterai TPQ-50 buatan AS, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Крен велик. Крен велик. Di arah Donetsk, kelompok pasukan Yuk Rusia dengan serangan darat dan penerbangan memukul mundur 6 serangan musuh di dekat Andreyevka, Veseloye, Krasnogorovka, Pervomaiskoye, Veseloye, Mayos, dan Staromihailovka, Republik Rakyat Donetsk dalam 24 jam terakhir. Musuh menderita kerugian lebih dari 280 tentara Ukraina tewas dan terluka, 6 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri M777 buatan AS, dan howitzer D20 dan D30, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, depot amunisi lapangan Angkatan Bersenjata Ukraina dimusnahkan di dekat Konstantinovka dan Ivano-Daryevka, Republik Rakyat Donetsk.
penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan angkatan bersenjata Federasi Rusia menggempur prajurit, tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 153 area selama sehari terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia mencegat 3 proyektil Himara dan menembak jatuh 1 rudal anti-radiasi HAM, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, 23 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina ditembak jatuh di garis depan di antaranya dekat Novopetrikovka, Zaitsevo, Yakovlivka, Pavlovka, Semigori, Republik Rakyat Donetsk. Tiga bulan setelah keputusan Presiden AS Joe Biden mengizinkan sekutu NATO melatih pilot Ukraina dengan jet tempur F-16, Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan tanggal 20 Agustus bahwa Ukraina akan menerima 42 pesawat F-16 dari sekutu baratnya. Gelombang pertama akan tiba pada akhir tahun 2023. Kami sedang bekerja, membuat Ukraina lebih kuat dan pelindung langit Ukraina lebih aman, kata Zelensky. Zelensky selama akhir pekan melakukan tur ke 3 negara Eropa, Swedia, Belanda, dan Denmark untuk membahas janji pengiriman jet ke Ukraina dengan pejabat tinggi mereka. Perdana Menteri Belanda Mark Rutte memberitahu Zelensky, pengiriman jet tempur F-16 akan tergantung seberapa cepat kru dan infrastruktur Ukraina siap untuk jet tempur buatan AS itu. Ukraina sejak lama menginginkan pesawat tempur canggih untuk memberikan keunggulan dalam pertempuran. Ukraina sendiri masih menggunakan MiG era Uni Soviet untuk menghadapi Sukhoi canggih Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol dan Berdyansk, mempertahankan wilayah yang direbut dan melakukan tindakan balasan baterai. Menurut Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, penerbangan Angkatan Udara Ukraina melakukan 9 serangan di area tempat personel musuh terkonsentrasi. Unit pasukan rudal dan artileri Ukraina menghantam 1 titik kontrol dan 3 artileri di posisi tembak musuh. Serangan balasan Ukraina terus berlanjut. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 20 Agustus bahwa Rusia total kehilangan 257.470 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 460 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.3406 tank, 8.435 kendaraan tempur lapis baja, 5.245 sistem artileri, 717 sistem peluncuran roket ganda, 489 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.304 drone, 18 kapal, 7.680 kendaraan dan tangki bahan bakar serta 790 peralatan khusus. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 20 Agustus mengatakan, secara total Angkatan Bersenjata Ukraina telah kehilangan 461 pesawat dan 246 helikopter, 5.877 kendaraan udara tak berawak, 431 sistem rudal pertahanan udara, 11.409 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.144 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.951 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.334 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung.
Дорогі українці, українки, сьогодні весь день працюємо в Швеції, зараз завершуємо день. В Стокгольмі зброя для наших воїнів – це головне. Є результати, і це дуже потрібні результати. Броньована техніка CV-90, класні машини. Саме те, що потрібно на фронті, не лише постачання від партнерів, хоча його прискорюємо, але й виробництво в Україні. Наше виробництво, нове виробництво. Є домовленості зі Швецією про виготовлення CV-90 в нашій державі. Все потужне, що служить нам зараз, ми маємо локалізувати та виробляти. Так і зробимо. Друге, це арчери для наших артилерістів. Вже триває навчання наших хлопців у Швеції. Потужна система, потрібна система. Працюємо, щоб їх було більше в Україні. Третє – сучасна авіація. Дуже стараємося збільшити можливості військової авіації. Це одне із найскладніших завдань, але я впевнений, ми його виконаємо. Зараз маємо проривний результат щодо Гріпенів, класних, сучасних шведських бойових літаків. Наші воїни починають вже тестувати їх. І ми крок за кроком, перемовини за перемовинами, ми наближаємось до того, щоб Гріпени з'явились у нашому небі. Сьогодні говорив, зокрема, про це із паном прем'єр-міністром Швеції, з представниками шведських парламентських партій. Дякую за розуміння наших потреб. Працюємо над початком етапу із тренуванням наших хлопців на Гріпенах. Деталі ми обговоримо. Була сьогодні хороша і змістовна аудієнція у короля Швеції Карлом XVI Густавом та королевою Сільвією. Був у них разом з Оленою. Вдячний за підтримку України і наших людей. Вдячний за розуміння того, через що доводиться проходити українцям зараз. Сьогодні різні лідери, представники держав, міжнародних організацій засудили черговий надзвичайно підлий російський удар по Україні, по нашому Чернігову. Я вдячний кожному і кожній у світі, хто сьогодні висловив співчуття Україні, нашому народу. На жаль, 7 людей загинули в Чернігові від ракети. Серед них дівчинка звали Софія, 6 років. Було мої співчуття рідним. Поранених, травмованих 144, серед них 15 дітей. Ракета вдарила по центру міста. І це в свято Преображення Господнього, православне свято. Рятувальну операцію загалом проводило 140 людей, медики, екстренка, військові, місцева влада, всі допомагали. Дякую кожній, хто рятував життя дітям, дорослим, усім. Особливо відзначу фельдшерів екстренки Людмилу Копиш та В'ячеслава Прогоренка, працівників ДСНС Сергія Костенка, Владислава Соколенка, Юрія Овруцького, Валерія Моргацького, Олексія Марченка, Віктора Довженка, а також поліцейських Андрій Вовк, Андрій Зеляк. Вдячний вам усім. Я впевнений, наші воїни дадуть відповідь Росії на цей теракт. Відчутну відповідь. Слава усім, хто захищає нашу державу і наших людей. Слава Україні! Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 20 Agustus 2023. Selama 7 hari forum tersebut, lebih dari 1 juta orang mengunjungi acaranya, termasuk delegasi dari Departemen Pertahanan dari 83 negara asing. Sekitar 1,5 ribu perusahaan dan organisasi dalam dan luar negeri mempresentasikan lebih dari 28 ribu sampel produk militer dan penggunaan ganda. 11 kontrak pemerintah senilai lebih dari 400 miliar rubel ditandatangani dan 9 diberikan di forum. Sebagai hasil dari penerapannya, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia akan menerima lebih dari 2,5 ribu senjata jenis baru, perlengkapan militer, dan khusus serta lebih dari 1,8 juta unit senjata pemusnah. Dari kubu Ukraina melaporkan di bagian selatan tentara SSO menghancurkan 4 unit perlengkapan Rusia. Selama pengintaian udara, peralatan Rusia ditemukan termasuk sistem pertahanan udara Strela 10, traktor dengan howitzer dan truk KAMAZ. Sebagai hasil dari kerja keras operator UAV penyerang, semua target dihancurkan.
Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. 333. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi militer khusus, tanggal 20 Agustus. Di arah Zaporozhye, pasukan Rusia didukung artileri berhasil menghalau 8 serangan yang diluncurkan musuh di dekat Rabotino dan Verbovoye, wilayah Zaporozhye. Kerugian musuh berjumlah hingga 135 tentara Ukraina, 2 tank, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja striker, 3 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propelled Krab buatan Polandia, 1 sistem artileri M777 buatan AS, 1 howitzer FH79 buatan Inggris dan M119 buatan AS, dan 1 radar kontra baterai TPQ-50 buatan AS, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Крен велик. Крен велик. Di arah Donetsk, kelompok pasukan Yuk Rusia dengan serangan darat dan penerbangan memukul mundur 6 serangan musuh di dekat Andreyevka, Veseloye, Krasnogorovka, Pervomaiskoye, Veseloye, Mayos, dan Staromihailovka, Republik Rakyat Donetsk dalam 24 jam terakhir. Musuh menderita kerugian lebih dari 280 tentara Ukraina tewas dan terluka, 6 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri M777 buatan AS, dan howitzer D20 dan D30, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, depot amunisi lapangan Angkatan Bersenjata Ukraina dimusnahkan di dekat Konstantinovka dan Ivano-Daryevka, Republik Rakyat Donetsk. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menggempur prajurit, tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 153 area selama sehari terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia mencegat 3 proyektil Himara dan menembak jatuh 1 rudal anti-radiasi HAM, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, 23 kendaraan udara tak berawak Angkatan Bersenjata Ukraina ditembak jatuh di garis depan, di antaranya dekat Novopetrikovka, Zaitsevo, Yakovlivka, Pavlovka, Semigori, Republik Rakyat Donetsk. Tiga bulan setelah keputusan Presiden AS Joe Biden mengizinkan sekutu NATO melatih pilot Ukraina dengan jet tempur F-16, Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan tanggal 20 Agustus bahwa Ukraina akan menerima 42 pesawat F-16 dari sekutu baratnya. Gelombang pertama akan tiba pada akhir tahun 2023. Kami sedang bekerja membuat Ukraina lebih kuat dan pelindung langit Ukraina lebih aman, kata Zelensky. Zelensky selama akhir pekan melakukan tur ke 3 negara Eropa, Swedia, Belanda, dan Denmark untuk membahas janji pengiriman jet ke Ukraina dengan pejabat tinggi mereka. Perdana Menteri Belanda Mark Rutte memberitahu Zelensky
Pengiriman jet tempur F-16 akan tergantung seberapa cepat kru dan infrastruktur Ukraina siap untuk jet tempur buatan AS itu. Ukraina sejak lama menginginkan pesawat tempur canggih untuk memberikan keunggulan dalam pertempuran. Ukraina sendiri masih menggunakan MiG era Uni Soviet untuk menghadapi Sukhoi canggih Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol dan Berdyansk, mempertahankan wilayah yang direbut dan melakukan tindakan balasan baterai. Menurut Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, penerbangan Angkatan Udara Ukraina melakukan 9 serangan di area tempat personel musuh terkonsentrasi. Unit pasukan rudal dan artileri Ukraina menghantam 1 titik kontrol dan 3 artileri di posisi tembak musuh. Serangan balasan Ukraina terus berlanjut. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 20 Agustus bahwa Rusia total kehilangan 257.470 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 460 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.3406 tank, 8.435 kendaraan tempur lapis baja, 5.245 sistem artileri, 717 sistem peluncuran roket ganda, 489 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.304 drone, 18 kapal, 7.680 kendaraan dan tangki bahan bakar serta 790 peralatan khusus. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 20 Agustus mengatakan, secara total Angkatan Bersenjata Ukraina telah kehilangan 461 pesawat dan 246 helikopter, 5.877 kendaraan udara tak berawak, 431 sistem rudal pertahanan udara, 11.409 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.144 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.951 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.334 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung. Дорогі українці, українки, сьогодні весь день працюємо в Швеції, зараз завершуємо день в Стокгольмі. Зброя для наших воїнів – це головне. Є результати, і це дуже потрібні результати. Броньована техніка CV-90, класні машини. Саме те, що потрібно на фронті, не лише постачання від партнерів, хоча його прискорюємо, але й виробництво в Україні. Наше виробництво, нове виробництво. Є домовленості зі Швецією про виготовлення CV-90 в нашій державі. Все потужне, що служить нам зараз, ми маємо локалізувати та виробляти. Так і зробимо. Друге, це арчери для наших артилерістів. Вже триває навчання наших хлопців у Швеції. Потужна система, потрібна система. Працюємо, щоб їх було більше в Україні. Третє, сучасна авіація. Дуже стараємось збільшити можливості військової авіації. Це одне із найскладніших завдань, але я впевнений, ми його виконаємо. Зараз маємо проривний результат щодо Гріпенів, класних, сучасних шведських бойових літаків. Наші воїни починають вже тестувати їх. І ми крок за кроком
перемовини. За перемовинами ми наближаємось до того, щоб гріпани з'явились у нашому небі. Сьогодні говорив, зокрема, про це із паном прем'єр-міністром Швеції, з представниками шведських парламентських партій. Дякую за розуміння наших потреб. Працюємо над початком етапу із тренуванням наших хлопців на гріпанах. Деталі ми обговоримо. Була сьогодні хороша і змістовна аудієнція у короля Швеції Карлом XVI Густавом та королевою Сільвією. Був у них разом з Оленою. Вдячний за підтримку України і наших людей. Вдячний за розуміння того, через що доводиться проходити українцям зараз. Сьогодні різні лідери, представники держав, міжнародних організацій засудили черговий надзвичайно підлий російський удар по Україні, по нашому Чернігову. Я вдячний кожному і кожній в світі, хто сьогодні висловив співчуття Україні, нашому народу. На жаль, 7 людей загинули в Чернігові від ракети. Серед них дівчинка звали Софія, 6 років. Було мої співчуття рідним. Поранених, травмованих 144, серед них 15 дітей. Ракета вдарила по центру міста. І це в свято Преображення Господнього, православне свято. Рятувальну операцію загалом проводило 140 людей, медики, екстренка, військові, місцева влада, всі допомагали. Дякую кожній, хто рятував життя дітям, дорослим, усім. Особливо відзначу фельдшерів екстренки Людмилу Копиш та В'ячеслава Боргоренка, працівників ДСНС Сергія Костенка, Владислава Соколенка, Юрія Овруцького, Валерія Моргацького, Олексія Марченка, Віктора Довженка, а також поліцейських Андрій Вовк, Андрій Зеляк. Вдячний вам усім. Я впевнений, наші воїни дадуть відповідь Росії на цей теракт. Відчутну відповідь. Слава усім, хто захищає нашу державу і наших людей. Слава Україні! Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 20 Agustus 2023. Selama 7 hari forum tersebut, lebih dari 1 juta orang mengunjungi acaranya, termasuk delegasi dari Departemen Pertahanan dari 83 negara asing. Sekitar 1,5 ribu perusahaan dan organisasi dalam dan luar negeri mempresentasikan lebih dari 28 ribu sampel produk militer dan penggunaan ganda. 11 kontrak pemerintah senilai lebih dari 400 miliar rubel ditandatangani dan 9 diberikan di forum. Sebagai hasil dari penerapannya, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia akan menerima lebih dari 2,5 ribu senjata jenis baru, perlengkapan militer, dan khusus serta lebih dari 1,8 juta unit senjata pemusnah. Dari kubu Ukraina melaporkan di bagian selatan tentara SSO menghancurkan 4 unit perlengkapan Rusia. Selama pengintaian udara, peralatan Rusia ditemukan termasuk sistem pertahanan udara Strela 10, traktor dengan howitzer dan truk KAMAZ. Sebagai hasil dari kerja keras operator UAV penyerang, semua target dihancurkan. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. 333. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi militer khusus tanggal 20 Agustus. Di arah Zaporozhye, pasukan Rusia didukung artileri berhasil menghalau 8 serangan yang diluncurkan musuh di dekat Rabotino dan Verbovoye, wilayah Zaporozhye. Kerugian musuh berjumlah hingga 135 tentara Ukraina, 2 tank, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja striker, 3 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propelled Krab buatan Polandia, 1 sistem artileri M777 buatan AS, 1 howitzer FH79 buatan Inggris dan M119 buatan AS, dan 1 radar kontra baterai TPQ-50 buatan AS, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia.
Крен велик. Крен велик. Di arah Donetsk, kelompok pasukan Yuk Rusia dengan serangan darat dan penerbangan memukul mundur 6 serangan musuh di dekat Andreevka, Veseloye, Krasnogorovka, Pervomaiskoye, Veseloye, Mayos, dan Staromihailovka, Republik Rakyat Donetsk dalam 24 jam terakhir. Musuh menderita kerugian lebih dari 280 tentara Ukraina tewas dan terluka, 6 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri M777 buatan AS, dan howitzer D20 dan D30, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, depot amunisi lapangan angkatan bersenjata Ukraina dimusnahkan di dekat Konstantinovka dan Ivano-Daryevka, Republik Rakyat Donetsk. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan angkatan bersenjata Federasi Rusia menggempur prajurit, tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 153 area selama sehari terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia mencegat 3 proyektil Himara dan menembak jatuh 1 rudal anti-radiasi HAM, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, 23 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina ditembak jatuh di garis depan, di antaranya dekat Novopetrikovka, Zaitsevo, Yakovlivka, Pavlovka, Semigorod, Republik Rakyat Donetsk. Tiga bulan setelah keputusan Presiden AS Joe Biden mengizinkan sekutu NATO melatih pilot Ukraina dengan jet tempur F-16, Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan tanggal 20 Agustus bahwa Ukraina akan menerima 42 pesawat F-16 dari sekutu baratnya. Gelombang pertama akan tiba pada akhir tahun 2023. Kami sedang bekerja membuat Ukraina lebih kuat dan pelindung langit Ukraina lebih aman, kata Zelensky. Zelensky selama akhir pekan melakukan tur ke 3 negara Eropa, Swedia, Belanda, dan Denmark untuk membahas janji pengiriman jet ke Ukraina dengan pejabat tinggi mereka. Perdana Menteri Belanda Mark Rutte memberitahu Zelensky, pengiriman jet tempur F-16 akan tergantung seberapa cepat kru dan infrastruktur Ukraina siap untuk jet tempur buatan AS itu. Ukraina sejak lama menginginkan pesawat tempur canggih untuk memberikan keunggulan dalam pertempuran. Ukraina sendiri masih menggunakan MiG era Uni Soviet untuk menghadapi Sukhoi canggih Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol dan Berdyansk, mempertahankan wilayah yang direbut dan melakukan tindakan balasan baterai. Menurut Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, penerbangan Angkatan Udara Ukraina melakukan 9 serangan di area tempat personel musuh terkonsentrasi. Unit pasukan rudal dan artileri Ukraina menghantam 1 titik kontrol dan 3 artileri di posisi tembak musuh. Serangan balasan Ukraina terus berlanjut. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 20 Agustus bahwa Rusia total kehilangan 257.470 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 460 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.3406 tank, 8.435 kendaraan tempur lapis baja, 5.245 sistem artileri,
717 sistem peluncuran roket ganda, 489 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.304 drone, 18 kapal, 7.680 kendaraan dan tangki bahan bakar serta 790 peralatan khusus. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 20 Agustus mengatakan, secara total angkatan bersenjata Ukraina telah kehilangan 461 pesawat dan 246 helikopter, 5.877 kendaraan udara tak berawak, 431 sistem rudal pertahanan udara, 11.409 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.144 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.951 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.334 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung. Дорогі українці, українки, сьогодні весь день працюємо в Швеції, зараз завершуємо день в Стокгольмі. Зброя для наших воїнів – це головне. Є результати, і це дуже потрібні результати. Броньована техніка CV-90, класні машини, саме те, що потрібно на фронті, не лише постачання від партнерів, хоча його прискорюємо, але й виробництво в Україні, наше виробництво. Нове виробництво. Є домовленості зі Швецією про виготовлення CV-90 в нашій державі. Все потужне, що служить нам зараз, ми маємо локалізувати та виробляти. Так і зробимо. Друге, це арчери для наших артилерістів. Вже триває навчання наших хлопців у Швеції. Потужна система, потрібна система. Працюємо, щоб їх було більше в Україні. Третє, сучасна авіація. Дуже стараємось збільшити можливості військової авіації. Це одне із найскладніших завдань, але я впевнений, ми його виконаємо. Зараз маємо проривний результат щодо Гріпенів, класних, сучасних шведських бойових літаків. Наші воїни починають вже тестувати їх. І ми крок за кроком, перемовини за перемовинами, ми наближаємось до того, щоб Гріпени з'явились у нашому небі. Сьогодні говорив, зокрема, про це із паном прем'єр-міністром Швеції, з представниками шведських парламентських партій. Дякую за розуміння наших потреб. Працюємо над початком етапу із тренуванням наших хлопців на Гріпенах. Деталі ми обговоримо. Була сьогодні хороша і змістовна аудієнція у короля Швеції Карлом XVI Густавом та королевою Сільвією. Був у них разом з Оленою. Вдячний за підтримку України і наших людей. Вдячний за розуміння того, через що доводиться проходити українцям зараз. Сьогодні різні лідери, представники держав, міжнародних організацій засудили черговий надзвичайно підлий російський удар по Україні, по нашому Чернігову. Я вдячний кожному і кожній у світі, хто сьогодні висловив співчуття Україні, нашому народу. На жаль, 7 людей загинули в Чернігові від ракети. Серед них дівчинка звали Софія, 6 років. Було мої співчуття рідним. Поранених, травмованих 144, серед них 15 дітей. Ракета вдарила по центру міста. І це в свято Преображення Господнього, православне свято. Рятувальну операцію загалом проводило 140 людей, медики, екстренка, військові, місцева влада, всі допомагали. Дякую кожній, хто рятував життя дітям, дорослим, усім. Особливо відзначу фельдшерів екстренки Людмилу Копиш та В'ячеслава Боргоренка, працівників ДСНС Сергія Костенка, Владислава
Соколенка, Юрія Овруцького, Валерія Моргацького, Олексія Марченка, Віктора Довженка, а також поліцейських Андрій Вовк, Андрій Зеляк. Вдячний вам усім. Я впевнений, наші воїни дадуть відповідь Росії на цей теракт. Відчутну відповідь. Слава усім, хто захищає нашу державу і наших людей. Слава Україні! Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 20 Agustus 2023. Selama 7 hari forum tersebut, lebih dari 1 juta orang mengunjungi acaranya, termasuk delegasi dari Departemen Pertahanan dari 83 negara asing. Sekitar 1,5 ribu perusahaan dan organisasi dalam dan luar negeri mempresentasikan lebih dari 28 ribu sampel produk militer dan penggunaan ganda. 11 kontrak pemerintah senilai lebih dari 400 miliar rubel ditandatangani dan 9 diberikan di forum. Sebagai hasil dari penerapannya, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia akan menerima lebih dari 2,5 ribu senjata jenis baru, perlengkapan militer, dan khusus serta lebih dari 1,8 juta unit senjata pemusnah. Dari kubu Ukraina melaporkan di bagian selatan tentara SSO menghancurkan 4 unit perlengkapan Rusia. Selama pengintaian udara, peralatan Rusia ditemukan termasuk sistem pertahanan udara Strela 10, traktor dengan howitzer dan truk KAMAZ. Sebagai hasil dari kerja keras operator UAV penyerang, semua target dihancurkan. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. 333. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi militer khusus tanggal 20 Agustus. Di arah Zaporozhye, pasukan Rusia didukung artileri berhasil menghalau 8 serangan yang diluncurkan musuh di dekat Rabotino dan Verbovoye, wilayah Zaporozhye. Kerugian musuh berjumlah hingga 135 tentara Ukraina, 2 tank, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja striker, 3 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propelled Krab buatan Polandia, 1 sistem artileri M777 buatan AS, 1 howitzer FH79 buatan Inggris dan M119 buatan AS, dan 1 radar kontra baterai TPQ-50 buatan AS, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Крен велик. Крен велик. Di arah Donetsk, kelompok pasukan Yuk Rusia dengan serangan darat dan penerbangan memukul mundur 6 serangan musuh di dekat Andreyevka, Veseloye, Krasnogorovka, Pervomaiskoye, Veseloye, Mayos, dan Staromihailovka, Republik Rakyat Donetsk dalam 24 jam terakhir. Musuh menderita kerugian lebih dari 280 tentara Ukraina tewas dan terluka, 6 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri M777 buatan AS, dan howitzer D20 dan D30, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, depot amunisi lapangan Angkatan Bersenjata Ukraina dimusnahkan di dekat Konstantinovka dan Ivano-Daryevka, Republik Rakyat Donetsk.
penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan angkatan bersenjata Federasi Rusia menggempur prajurit, tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 153 area selama sehari terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia mencegat 3 proyektil Himara dan menembak jatuh 1 rudal anti-radiasi HAM, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, 23 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina ditembak jatuh di garis depan di antaranya dekat Novopetrikovka, Zaitsevo, Yakovlivka, Pavlovka, Semigorik, Republik Rakyat Donetsk. Tiga bulan setelah keputusan Presiden AS Joe Biden mengizinkan sekutu NATO melatih pilot Ukraina dengan jet tempur F-16, Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan tanggal 20 Agustus bahwa Ukraina akan menerima 42 pesawat F-16 dari sekutu baratnya. Gelombang pertama akan tiba pada akhir tahun 2023. Kami sedang bekerja membuat Ukraina lebih kuat dan pelindung langit Ukraina lebih aman, kata Zelensky. Zelensky selama akhir pekan melakukan tur ke 3 negara Eropa, Swedia, Belanda, dan Denmark untuk membahas janji pengiriman jet ke Ukraina dengan pejabat tinggi mereka. Perdana Menteri Belanda Mark Rutte memberitahu Zelensky, pengiriman jet tempur F-16 akan tergantung seberapa cepat kru dan infrastruktur Ukraina siap untuk jet tempur buatan AS itu. Ukraina sejak lama menginginkan pesawat tempur canggih untuk memberikan keunggulan dalam pertempuran. Ukraina sendiri masih menggunakan MiG era Uni Soviet untuk menghadapi Sukhoi canggih Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol dan Berdyansk, mempertahankan wilayah yang direbut dan melakukan tindakan balasan baterai. Menurut Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, penerbangan Angkatan Udara Ukraina melakukan 9 serangan di area tempat personel musuh terkonsentrasi. Unit pasukan rudal dan artileri Ukraina menghantam 1 titik kontrol dan 3 artileri di posisi tembak musuh. Serangan balasan Ukraina terus berlanjut. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 20 Agustus bahwa Rusia total kehilangan 257.470 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 460 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.3406 tank, 8.435 kendaraan tempur lapis baja, 5.245 sistem artileri, 717 sistem peluncuran roket ganda, 489 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.304 drone, 18 kapal, 7.680 kendaraan dan tangki bahan bakar serta 790 peralatan khusus. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 20 Agustus mengatakan, secara total Angkatan Bersenjata Ukraina telah kehilangan 461 pesawat dan 246 helikopter, 5.877 kendaraan udara tak berawak, 431 sistem rudal pertahanan udara, 11.409 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.144 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.951 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.334 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung.
Дорогі українці, українки, сьогодні весь день працюємо в Швеції, зараз завершуємо день в Стокгольмі. Зброя для наших воїнів – це головне. Є результати, і це дуже потрібні результати. Броньована техніка CV-90, класні машини. Саме те, що потрібно на фронті, не лише постачання від партнерів, хоча його прискорюємо, але й виробництво в Україні. Наше виробництво, нове виробництво. Є домовленості зі Швецією про виготовлення CV-90 в нашій державі. Все потужне, що служить нам зараз, ми маємо локалізувати та виробляти. Так і зробимо. Друге, це арчери для наших артилерістів. Вже триває навчання наших хлопців у Швеції. Потужна система, потрібна система. Працюємо, щоб їх було більше в Україні. Третє – сучасна авіація. Дуже стараємося збільшити можливості військової авіації. Це одне із найскладніших завдань, але я впевнений, ми його виконаємо. Зараз маємо проривний результат щодо Гріпенів, класних, сучасних шведських бойових літаків. Наші воїни починають вже тестувати їх. І ми крок за кроком, перемовини за перемовинами, ми наближаємось до того, щоб Гріпени з'явились у нашому небі. Сьогодні говорив, зокрема, про це із паном прем'єр-міністром Швеції, з представниками шведських парламентських партій. Дякую за розуміння наших потреб. Працюємо над початком етапу із тренуванням наших хлопців на Гріпенах. Деталі ми обговоримо. Була сьогодні хороша і змістовна аудієнція у короля Швеції Карлом XVI Густавом та королевою Сільвією. Був у них разом з Оленою. Вдячний за підтримку України і наших людей. Вдячний за розуміння того, через що доводиться проходити українцям зараз. Сьогодні різні лідери, представники держав, міжнародних організацій засудили черговий надзвичайно підлий російський удар по Україні, по нашому Чернігову. Я вдячний кожному і кожній в світі, хто сьогодні висловив співчуття Україні, нашому народу. На жаль, 7 людей загинули в Чернігові від ракети. Серед них дівчинка звали Софія, 6 років. Було мої співчуття рідним. Поранених, травмованих 144, серед них 15 дітей. Ракета вдарила по центру міста. І це в свято Преображення Господнього, православне свято. Рятувальну операцію загалом проводило 140 людей, медики, екстренка, військові, місцева влада, всі допомагали. Дякую кожній, хто рятував життя дітям, дорослим, усім. Особливо відзначу фельдшерів екстренки Людмилу Копиш та В'ячеслава Прогоренка, працівників ДСНС Сергія Костенка, Владислава Соколенка, Юрія Овруцького, Валерія Моргацького, Олексія Марченка, Віктора Довженка, а також поліцейських Андрій Вовк, Андрій Зеляк. Вдячний вам усім. Я впевнений, наші воїни дадуть відповідь Росії на цей теракт. Відчутну відповідь. Слава усім, хто захищає нашу державу і наших людей. Слава Україні! Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 20 Agustus 2023. Selama 7 hari forum tersebut, lebih dari 1 juta orang mengunjungi acaranya, termasuk delegasi dari Departemen Pertahanan dari 83 negara asing. Sekitar 1,5 ribu perusahaan dan organisasi dalam dan luar negeri mempresentasikan lebih dari 28 ribu sampel produk militer dan penggunaan ganda. 11 kontrak pemerintah senilai lebih dari 400 miliar rubel ditandatangani dan 9 diberikan di forum. Sebagai hasil dari penerapannya, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia akan menerima lebih dari 2,5 ribu senjata jenis baru, perlengkapan militer, dan khusus serta lebih dari 1,8 juta unit senjata pemusnah. Dari kubu Ukraina melaporkan di bagian selatan tentara SSO menghancurkan 4 unit perlengkapan Rusia. Selama pengintaian udara, peralatan Rusia ditemukan, termasuk sistem pertahanan udara Strela 10, traktor dengan howitzer dan truk KAMAZ. Sebagai hasil dari kerja keras operator UAV penyerang, semua target dihancurkan.
Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. 333. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi militer khusus tanggal 20 Agustus. Di arah Zaporozhye, pasukan Rusia didukung artileri berhasil menghalau 8 serangan yang diluncurkan musuh di dekat Rabotino dan Verbovoye, wilayah Zaporozhye. Kerugian musuh berjumlah hingga 135 tentara Ukraina, 2 tank, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja Striker, 3 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propelled Krab buatan Polandia, 1 sistem artileri M777 buatan AS, 1 howitzer FH79 buatan Inggris dan M119 buatan AS, dan 1 radar kontra baterai TPQ-50 buatan AS, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Крен велик. Крен велик. Di arah Donetsk, kelompok pasukan Yuk Rusia dengan serangan darat dan penerbangan memukul mundur 6 serangan musuh di dekat Andreyevka, Veseloye, Krasnogorovka, Pervomaiskoye, Veseloye, Mayos, dan Staromihailovka, Republik Rakyat Donetsk dalam 24 jam terakhir. Musuh menderita kerugian lebih dari 280 tentara Ukraina tewas dan terluka, 6 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri M777 buatan AS, dan howitzer D20 dan D30, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, depot amunisi lapangan angkatan bersenjata Ukraina dimusnahkan di dekat Konstantinovka dan Ivano-Daryevka, Republik Rakyat Donetsk. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan angkatan bersenjata Federasi Rusia menggempur prajurit, tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 153 area selama sehari terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia mencegat 3 proyektil Himara dan menembak jatuh 1 rudal anti-radiasi HAM, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, 23 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina ditembak jatuh di garis depan, di antaranya dekat Novopetrikovka, Zaitsevo, Yakovlivka, Pavlovka, Semigorod, Republik Rakyat Donetsk. Tiga bulan setelah keputusan Presiden AS Joe Biden mengizinkan sekutu NATO melatih pilot Ukraina dengan jet tempur F-16, Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan tanggal 20 Agustus bahwa Ukraina akan menerima 42 pesawat F-16 dari sekutu baratnya. Gelombang pertama akan tiba pada akhir tahun 2023. Kami sedang bekerja membuat Ukraina lebih kuat dan pelindung langit Ukraina lebih aman, kata Zelensky. Zelensky selama akhir pekan melakukan tur ke 3 negara Eropa, Swedia, Belanda, dan Denmark untuk membahas janji pengiriman jet ke Ukraina dengan pejabat tinggi mereka. Perdana Menteri Belanda Mark Rutte memberitahu Zelensky
Pengiriman jet tempur F-16 akan tergantung seberapa cepat kru dan infrastruktur Ukraina siap untuk jet tempur buatan AS itu. Ukraina sejak lama menginginkan pesawat tempur canggih untuk memberikan keunggulan dalam pertempuran. Ukraina sendiri masih menggunakan MiG era Uni Soviet untuk menghadapi Sukhoi canggih Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol dan Berdyansk, mempertahankan wilayah yang direbut dan melakukan tindakan balasan baterai. Menurut Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, penerbangan Angkatan Udara Ukraina melakukan 9 serangan di area tempat personel musuh terkonsentrasi. Unit pasukan rudal dan artileri Ukraina menghantam 1 titik kontrol dan 3 artileri di posisi tembak musuh. Serangan balasan Ukraina terus berlanjut. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 20 Agustus bahwa Rusia total kehilangan 257.470 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 460 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.3406 tank, 8.435 kendaraan tempur lapis baja, 5.245 sistem artileri, 717 sistem peluncuran roket ganda, 489 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.304 drone, 18 kapal, 7.680 kendaraan dan tangki bahan bakar serta 790 peralatan khusus. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 20 Agustus mengatakan, secara total Angkatan Bersenjata Ukraina telah kehilangan 461 pesawat dan 246 helikopter, 5.877 kendaraan udara tak berawak, 431 sistem rudal pertahanan udara, 11.409 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.144 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.951 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.334 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung. Дорогі українці, українки, сьогодні весь день працюємо в Швеції, зараз завершуємо день в Стокгольмі. Зброя для наших воїнів – це головне. Є результати, і це дуже потрібні результати. Броньована техніка CV-90, класні машини. Саме те, що потрібно на фронті, не лише постачання від партнерів, хоча його прискорюємо, але й виробництво в Україні. Наше виробництво, нове виробництво. Є домовленості зі Швецією про виготовлення CV-90 в нашій державі. Все потужне, що служить нам зараз, ми маємо локалізувати та виробляти. Так і зробимо. Друге, це арчери для наших артилерістів. Вже триває навчання наших хлопців у Швеції. Потужна система, потрібна система. Працюємо, щоб їх було більше в Україні. Третє – сучасна авіація. Дуже стараємося збільшити можливості військової авіації. Це одне із найскладніших завдань, але я впевнений, ми його виконаємо. Зараз маємо проривний результат щодо Гріпенів, класних, сучасних шведських бойових літаків. Наші воїни починають вже тестувати їх. І ми крок за кроком, перемовини
За перемовинами ми наближаємось до того, щоб гріпи не з'явились у нашому небі. Сьогодні говорив, зокрема, про це із паном прем'єр-міністром Швеції, з представниками шведських парламентських партій. Дякую за розуміння наших потреб. Працюємо над початком етапу із тренуванням наших хлопців на гріпенах. Деталі ми обговоримо. Була сьогодні хороша і змістовна аудієнція у короля Швеції Карлом XVI Густавом та королевою Сільвією. Був у них разом з Оленою. Вдячний за підтримку України і наших людей. Вдячний за розуміння того, через що доводиться проходити українцям зараз. Сьогодні різні лідери, представники держав, міжнародних організацій засудили черговий надзвичайно підлий російський удар по Україні, по нашому Чернігову. Я вдячний кожному і кожній в світі, хто сьогодні висловив співчуття Україні, нашому народу. На жаль, 7 людей загинули в Чернігові від ракети. Серед них дівчинка звали Софія, 6 років. Було мої співчуття рідним. Поранених, травмованих 144, серед них 15 дітей. Ракета вдарила по центру міста. І це в свято Преображення Господнього, православне свято. Рятувальну операцію загалом проводило 140 людей, медики, екстренка, військові, місцева влада, всі допомагали. Дякую кожній, хто рятував життя дітям, дорослим, усім. Особливо відзначу фельдшерів екстренки Людмилу Копиш та В'ячеслава Прогоренка, працівників ДСНС Сергія Костенка, Владислава Соколенка, Юрія Овруцького, Валерія Моргацького, Олексія Марченка, Віктора Довженка, а також поліцейських Андрій Вовк, Андрій Зеляк. Вдячний вам усім. Я впевнений, наші воїни дадуть відповідь Росії на цей теракт. Відчутну відповідь. Слава усім, хто захищає нашу державу і наших людей. Слава Україні! Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 20 Agustus 2023. Selama 7 hari forum tersebut, lebih dari 1 juta orang mengunjungi acaranya, termasuk delegasi dari Departemen Pertahanan dari 83 negara asing. Sekitar 1,5 ribu perusahaan dan organisasi dalam dan luar negeri mempresentasikan lebih dari 28 ribu sampel produk militer dan penggunaan ganda. 11 kontrak pemerintah senilai lebih dari 400 miliar rubel ditandatangani dan 9 diberikan di forum. Sebagai hasil dari penerapannya, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia akan menerima lebih dari 2,5 ribu senjata jenis baru, perlengkapan militer, dan khusus serta lebih dari 1,8 juta unit senjata pemusnah. Dari kubu Ukraina melaporkan di bagian selatan tentara SSO menghancurkan 4 unit perlengkapan Rusia. Selama pengintaian udara, peralatan Rusia ditemukan, termasuk sistem pertahanan udara Strela 10, traktor dengan howitzer dan truk KAMAZ. Sebagai hasil dari kerja keras operator UAV penyerang, semua target dihancurkan. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. 333. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi militer khusus tanggal 20 Agustus. Di arah Zaporozhye, pasukan Rusia didukung artileri berhasil menghalau 8 serangan yang diluncurkan musuh di dekat Rabotino dan Verbovoye, wilayah Zaporozhye. Kerugian musuh berjumlah hingga 135 tentara Ukraina, 2 tank, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja striker, 3 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propelled Krab buatan Polandia, 1 sistem artileri M777 buatan AS, 1 howitzer FH79 buatan Inggris dan M119 buatan AS, dan 1 radar kontra baterai TPQ-50 buatan AS, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia.
Крен велик. Крен велик. Di arah Donetsk, kelompok pasukan Yuk Rusia dengan serangan darat dan penerbangan memukul mundur 6 serangan musuh di dekat Andreevka, Veseloye, Krasnogorovka, Pervomaiskoye, Veseloye, Mayos, dan Staromihailovka, Republik Rakyat Donetsk dalam 24 jam terakhir. Musuh menderita kerugian lebih dari 280 tentara Ukraina tewas dan terluka, 6 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri M777 buatan AS, dan howitzer D20 dan D30, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, depot amunisi lapangan angkatan bersenjata Ukraina dimusnahkan di dekat Konstantinovka dan Ivano-Daryevka, Republik Rakyat Donetsk. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan angkatan bersenjata Federasi Rusia menggempur prajurit, tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 153 area selama sehari terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia mencegat 3 proyektil Himara dan menembak jatuh 1 rudal anti-radiasi HAM, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, 23 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina ditembak jatuh di garis depan, di antaranya dekat Novopetrikovka, Zaitsevo, Yakovlivka, Pavlovka, Semigorod, Republik Rakyat Donetsk. Tiga bulan setelah keputusan Presiden AS Joe Biden mengizinkan sekutu NATO melatih pilot Ukraina dengan jet tempur F-16, Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan tanggal 20 Agustus bahwa Ukraina akan menerima 42 pesawat F-16 dari sekutu baratnya. Gelombang pertama akan tiba pada akhir tahun 2023. Kami sedang bekerja membuat Ukraina lebih kuat dan pelindung langit Ukraina lebih aman, kata Zelensky. Zelensky selama akhir pekan melakukan tur ke 3 negara Eropa, Swedia, Belanda, dan Denmark untuk membahas janji pengiriman jet ke Ukraina dengan pejabat tinggi mereka. Perdana Menteri Belanda Mark Rutte memberitahu Zelensky, pengiriman jet tempur F-16 akan tergantung seberapa cepat kru dan infrastruktur Ukraina siap untuk jet tempur buatan AS itu. Ukraina sejak lama menginginkan pesawat tempur canggih untuk memberikan keunggulan dalam pertempuran. Ukraina sendiri masih menggunakan MiG era Uni Soviet untuk menghadapi Sukhoi canggih Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol dan Berdyansk, mempertahankan wilayah yang direbut dan melakukan tindakan balasan baterai. Menurut Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, penerbangan Angkatan Udara Ukraina melakukan 9 serangan di area tempat personel musuh terkonsentrasi. Unit pasukan rudal dan artileri Ukraina menghantam 1 titik kontrol dan 3 artileri di posisi tembak musuh. Serangan balasan Ukraina terus berlanjut. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 20 Agustus bahwa Rusia total kehilangan 257.470 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 460 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.3406 tank, 8.435 kendaraan tempur lapis baja, 5.245 sistem artileri,
717 sistem peluncuran roket ganda, 489 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.304 drone, 18 kapal, 7.680 kendaraan dan tangki bahan bakar serta 790 peralatan khusus. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 20 Agustus mengatakan, secara total angkatan bersenjata Ukraina telah kehilangan 461 pesawat dan 246 helikopter, 5.877 kendaraan udara tak berawak, 431 sistem rudal pertahanan udara, 11.409 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.144 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.951 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.334 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung. Дорогі українці, українки, сьогодні весь день працюємо в Швеції, зараз завершуємо день в Стокгольмі. Зброя для наших воїнів – це головне. Є результати, і це дуже потрібні результати. Броньована техніка CV-90, класні машини, саме те, що потрібно на фронті, не лише постачання від партнерів, хоча його прискорюємо, але й виробництво в Україні, наше виробництво. Нове виробництво. Є домовленості зі Швецією про виготовлення CV-90 в нашій державі. Все потужне, що служить нам зараз, ми маємо локалізувати та виробляти. Так і зробимо. Друге, це арчери для наших артилерістів. Вже триває навчання наших хлопців у Швеції. Потужна система, потрібна система. Працюємо, щоб їх було більше в Україні. Третє, сучасна авіація. Дуже стараємося збільшити можливості військової авіації. Це одне із найскладніших завдань, але я впевнений, ми його виконаємо. Зараз маємо проривний результат щодо Гріпенів, класних, сучасних шведських бойових літаків. Наші воїни починають вже тестувати їх. І ми крок за кроком, перемовини за перемовинами, ми наближаємось до того, щоб Гріпени з'явились у нашому небі. Сьогодні говорив, зокрема, про це із паном прем'єр-міністром Швеції, з представниками шведських парламентських партій. Дякую за розуміння наших потреб. Працюємо над початком етапу із тренуванням наших хлопців на Гріпенах. Деталі ми обговоримо. Була сьогодні хороша і змістовна аудієнція у короля Швеції Карлом XVI Густавом та королевою Сільвією. Був у них разом з Оленою. Вдячний за підтримку України і наших людей. Вдячний за розуміння того, через що доводиться проходити українцям зараз. Сьогодні різні лідери, представники держав, міжнародних організацій засудили черговий надзвичайно підлий російський удар по Україні, по нашому Чернігову. Я вдячний кожному і кожній у світі, хто сьогодні висловив співчуття Україні, нашому народу. На жаль, 7 людей загинули в Чернігові від ракети. Серед них дівчинка звали Софія, 6 років. Було мої співчуття рідним. Поранених, травмованих 144, серед них 15 дітей. Ракета вдарила по центру міста. І це в свято Преображення Господнього, православне свято. Рятувальну операцію загалом проводило 140 людей, медики, екстренка, військові, місцева влада, всі допомагали. Дякую кожній, хто рятував життя дітям, дорослим, усім. Особливо відзначу фельдшерів екстренки Людмилу Копиш та В'ячеслава Боргоренка, працівників ДСНС Сергія Костенка, Владислава
Соколенка, Юрія Овруцького, Валерія Моргацького, Олексія Марченка, Віктора Довженка, а також поліцейських Андрій Вовк, Андрій Зеляк. Вдячний вам усім. Я впевнений, наші воїни дадуть відповідь Росії на цей теракт. Відчутну відповідь. Слава усім, хто захищає нашу державу і наших людей. Слава Україні! Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 20 Agustus 2023. Selama 7 hari forum tersebut, lebih dari 1 juta orang mengunjungi acaranya, termasuk delegasi dari Departemen Pertahanan dari 83 negara asing. Sekitar 1,5 ribu perusahaan dan organisasi dalam dan luar negeri mempresentasikan lebih dari 28 ribu sampel produk militer dan penggunaan ganda. 11 kontrak pemerintah senilai lebih dari 400 miliar rubel ditandatangani dan 9 diberikan di forum. Sebagai hasil dari penerapannya, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia akan menerima lebih dari 2,5 ribu senjata jenis baru, perlengkapan militer, dan khusus serta lebih dari 1,8 juta unit senjata pemusnah. Dari kubu Ukraina melaporkan di bagian selatan tentara SSO menghancurkan 4 unit perlengkapan Rusia. Selama pengintaian udara, peralatan Rusia ditemukan, termasuk sistem pertahanan udara Strela 10, traktor dengan howitzer dan truk KAMAZ. Sebagai hasil dari kerja keras operator UAV penyerang, semua target dihancurkan. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. 333. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi militer khusus tanggal 20 Agustus. Di arah Zaporozhye, pasukan Rusia didukung artileri berhasil menghalau 8 serangan yang diluncurkan musuh di dekat Rabotino dan Verbovoye, wilayah Zaporozhye. Kerugian musuh berjumlah hingga 135 tentara Ukraina, 2 tank, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja striker, 3 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propelled Krab buatan Polandia, 1 sistem artileri M777 buatan AS, 1 howitzer FH79 buatan Inggris dan M119 buatan AS, dan 1 radar kontra baterai TPQ-50 buatan AS, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Крен велик. Крен велик. Di arah Donetsk, kelompok pasukan Yuk Rusia dengan serangan darat dan penerbangan memukul mundur 6 serangan musuh di dekat Andreyevka, Veseloye, Krasnogorovka, Pervomaiskoye, Veseloye, Mayos, dan Staromihailovka, Republik Rakyat Donetsk dalam 24 jam terakhir. Musuh menderita kerugian lebih dari 280 tentara Ukraina tewas dan terluka, 6 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri M777 buatan AS, dan howitzer D20 dan D30, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, depot amunisi lapangan Angkatan Bersenjata Ukraina dimusnahkan di dekat Konstantinovka dan Ivano-Daryevka, Republik Rakyat Donetsk.
penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan angkatan bersenjata Federasi Rusia menggempur prajurit, tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 153 area selama sehari terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia mencegat 3 proyektil Himara dan menembak jatuh 1 rudal anti-radiasi HAM, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, 23 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina ditembak jatuh di garis depan, di antaranya dekat Novopetrikovka, Zaitsevo, Yakovlivka, Pavlovka, Semigorod, Republik Rakyat Donetsk. Tiga bulan setelah keputusan Presiden AS Joe Biden mengizinkan sekutu NATO melatih pilot Ukraina dengan jet tempur F-16, Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan tanggal 20 Agustus bahwa Ukraina akan menerima 42 pesawat F-16 dari sekutu baratnya. Gelombang pertama akan tiba pada akhir tahun 2023. Kami sedang bekerja membuat Ukraina lebih kuat dan pelindung langit Ukraina lebih aman, kata Zelensky. Zelensky selama akhir pekan melakukan tur ke 3 negara Eropa, Swedia, Belanda, dan Denmark untuk membahas janji pengiriman jet ke Ukraina dengan pejabat tinggi mereka. Perdana Menteri Belanda Mark Rutte memberitahu Zelensky, pengiriman jet tempur F-16 akan tergantung seberapa cepat kru dan infrastruktur Ukraina siap untuk jet tempur buatan AS itu. Ukraina sejak lama menginginkan pesawat tempur canggih untuk memberikan keunggulan dalam pertempuran. Ukraina sendiri masih menggunakan MiG era Uni Soviet untuk menghadapi Sukhoi canggih Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol dan Berdyansk, mempertahankan wilayah yang direbut dan melakukan tindakan balasan baterai. Menurut Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, penerbangan Angkatan Udara Ukraina melakukan 9 serangan di area tempat personel musuh terkonsentrasi. Unit pasukan rudal dan artileri Ukraina menghantam 1 titik kontrol dan 3 artileri di posisi tembak musuh. Serangan balasan Ukraina terus berlanjut. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 20 Agustus bahwa Rusia total kehilangan 257.470 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 460 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.3406 tank, 8.435 kendaraan tempur lapis baja, 5.245 sistem artileri, 717 sistem peluncuran roket ganda, 489 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.304 drone, 18 kapal, 7.680 kendaraan dan tangki bahan bakar serta 790 peralatan khusus. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 20 Agustus mengatakan, secara total Angkatan Bersenjata Ukraina telah kehilangan 461 pesawat dan 246 helikopter, 5.877 kendaraan udara tak berawak, 431 sistem rudal pertahanan udara, 11.409 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.144 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.951 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.334 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung.
Дорогі українці, українки, сьогодні весь день працюємо в Швеції. Зараз завершуємо день в Стокгольмі. Зброя для наших воїнів – це головне. Є результати, і це дуже потрібні результати. Броньована техніка CV-90, класні машини. Саме те, що потрібно на фронті, не лише постачання від партнерів, хоча й його прискорюємо, але й виробництво в Україні. Наше виробництво, нове виробництво. Є домовленості зі Швецією про виготовлення CV-90 в нашій державі. Все потужне, що служить нам зараз, ми маємо локалізувати та виробляти. Так і зробимо. Друге, це арчери для наших артилерістів. Вже триває навчання наших хлопців у Швеції. Потужна система, потрібна система. Працюємо, щоб їх було більше в Україні. Третє – сучасна авіація. Дуже стараємось збільшити можливості військової авіації. Це одне із найскладніших завдань, але я впевнений, ми його виконаємо. Зараз маємо проривний результат щодо гріпенів, класних, сучасних шведських бойових літаків. Наші воїни починають вже тестувати їх. І ми крок за кроком, перемовини за перемовинами, ми наближаємось до того, щоб гріпени з'явились у нашому небі. Сьогодні говорив, зокрема, про це із паном прем'єр-міністром Швеції, з представниками шведських парламентських партій. Дякую за розуміння наших потреб. Працюємо над початком етапу із тренуванням наших хлопців на гріпенах. Деталі ми обговоримо. Була сьогодні хороша і змістовна аудієнція у короля Швеції Карлом XVI Густавом та королевою Сільвією. Був у них разом з Оленою. Вдячний за підтримку України і наших людей. Вдячний за розуміння того, через що доводиться проходити українцям зараз. Сьогодні різні лідери, представники держав, міжнародних організацій засудили черговий надзвичайно підлий російський удар по Україні, по нашому Чернігову. Я вдячний кожному і кожній в світі, хто сьогодні висловив співчуття Україні, нашому народу. На жаль, 7 людей загинули в Чернігові від ракети. Серед них дівчинка звали Софія, 6 років. Було мої співчуття рідним. Поранених, травмованих 144, серед них 15 дітей. Ракета вдарила по центру міста. І це в свято Преображення Господнього, православне свято. Рятувальну операцію загалом проводило 140 людей, медики, екстренка, військові, місцева влада, всі допомагали. Дякую кожній, хто рятував життя дітям, дорослим, усім. Особливо відзначу фельдшерів екстренки Людмилу Копиш та В'ячеслава Боргоренка, працівників ДСНС Сергія Костенка, Владислава Соколенка, Юрія Овруцького, Валерія Моргацького, Олексія Марченка, Віктора Довженка, а також поліцейських Андрій Вовк, Андрій Зеляк. Вдячний вам усім. Я впевнений, наші воїни дадуть відповідь Росії на цей теракт. Відчутну відповідь. Слава усім, хто захищає нашу державу і наших людей. Слава Україні! Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 20 Agustus 2023. Selama 7 hari forum tersebut, lebih dari 1 juta orang mengunjungi acaranya, termasuk delegasi dari Departemen Pertahanan dari 83 negara asing. Sekitar 1,5 ribu perusahaan dan organisasi dalam dan luar negeri mempresentasikan lebih dari 28 ribu sampel produk militer dan penggunaan ganda. 11 kontrak pemerintah senilai lebih dari 400 miliar rubel ditandatangani dan 9 diberikan di forum. Sebagai hasil dari penerapannya, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia akan menerima lebih dari 2,5 ribu senjata jenis baru, perlengkapan militer, dan khusus serta lebih dari 1,8 juta unit senjata pemusnah. Dari kubu Ukraina melaporkan di bagian selatan tentara SSO menghancurkan 4 unit perlengkapan Rusia. Selama pengintaian udara, peralatan Rusia ditemukan, termasuk sistem pertahanan udara Strela 10, traktor dengan howitzer dan truk KAMAZ. Sebagai hasil dari kerja keras operator UAV penyerang, semua target dihancurkan.
Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. 333. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi militer khusus tanggal 20 Agustus. Di arah Zaporozhye, pasukan Rusia didukung artileri berhasil menghalau 8 serangan yang diluncurkan musuh di dekat Rabotino dan Verbovoye, wilayah Zaporozhye. Kerugian musuh berjumlah hingga 135 tentara Ukraina, 2 tank, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja striker, 3 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propelled Krab buatan Polandia, 1 sistem artileri M777 buatan AS, 1 howitzer FH79 buatan Inggris dan M119 buatan AS, dan 1 radar kontra baterai TPQ-50 buatan AS, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Крен велик. Крен велик. Di arah Donetsk, kelompok pasukan Yuk Rusia dengan serangan darat dan penerbangan memukul mundur 6 serangan musuh di dekat Andreyevka, Veseloye, Krasnogorovka, Pervomaiskoye, Veseloye, Mayos, dan Staromihailovka, Republik Rakyat Donetsk dalam 24 jam terakhir. Musuh menderita kerugian lebih dari 280 tentara Ukraina tewas dan terluka, 6 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri M777 buatan AS, dan howitzer D20 dan D30, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, depot amunisi lapangan Angkatan Bersenjata Ukraina dimusnahkan di dekat Konstantinovka dan Ivano-Daryevka, Republik Rakyat Donetsk. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menggempur prajurit, tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 153 area selama sehari terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia mencegat 3 proyektil Himara dan menembak jatuh 1 rudal anti-radiasi HAM, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, 23 kendaraan udara tak berawak Angkatan Bersenjata Ukraina ditembak jatuh di garis depan, di antaranya dekat Novopetrikovka, Zaitsevo, Yakovlivka, Pavlovka, Semigori, Republik Rakyat Donetsk. Tiga bulan setelah keputusan Presiden AS Joe Biden mengizinkan sekutu NATO melatih pilot Ukraina dengan jet tempur F-16, Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan tanggal 20 Agustus bahwa Ukraina akan menerima 42 pesawat F-16 dari sekutu baratnya. Gelombang pertama akan tiba pada akhir tahun 2023. Kami sedang bekerja membuat Ukraina lebih kuat dan pelindung langit Ukraina lebih aman, kata Zelensky. Zelensky selama akhir pekan melakukan tur ke 3 negara Eropa, Swedia, Belanda, dan Denmark untuk membahas janji pengiriman jet ke Ukraina dengan pejabat tinggi mereka. Perdana Menteri Belanda Mark Rutte memberitahu Zelensky,
Pengiriman jet tempur F-16 akan tergantung seberapa cepat kru dan infrastruktur Ukraina siap untuk jet tempur buatan AS itu. Ukraina sejak lama menginginkan pesawat tempur canggih untuk memberikan keunggulan dalam pertempuran. Ukraina sendiri masih menggunakan MiG era Uni Soviet untuk menghadapi Sukhoi canggih Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol dan Berdyansk, mempertahankan wilayah yang direbut dan melakukan tindakan balasan baterai. Menurut Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, penerbangan Angkatan Udara Ukraina melakukan 9 serangan di area tempat personel musuh terkonsentrasi. Unit pasukan rudal dan artileri Ukraina menghantam 1 titik kontrol dan 3 artileri di posisi tembak musuh. Serangan balasan Ukraina terus berlanjut. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 20 Agustus bahwa Rusia total kehilangan 257.470 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 460 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.3406 tank, 8.435 kendaraan tempur lapis baja, 5.245 sistem artileri, 717 sistem peluncuran roket ganda, 489 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.304 drone, 18 kapal, 7.680 kendaraan dan tangki bahan bakar serta 790 peralatan khusus. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 20 Agustus mengatakan, secara total Angkatan Bersenjata Ukraina telah kehilangan 461 pesawat dan 246 helikopter, 5.877 kendaraan udara tak berawak, 431 sistem rudal pertahanan udara, 11.409 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.144 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.951 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.334 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung. Дорогі українці, українки, сьогодні весь день працюємо в Швеції, зараз завершуємо день в Стокгольмі. Зброя для наших воїнів – це головне. Є результати, і це дуже потрібні результати. Броньована техніка CV-90, класні машини, саме те, що потрібно на фронті, не лише постачання від партнерів, хоча й його прискорюємо, але й виробництво в Україні, наше виробництво. Нове виробництво. Є домовленості зі Швецією про виготовлення CV-90 в нашій державі. Все потужне, що служить нам зараз, ми маємо локалізувати та виробляти. Так і зробимо. Друге, це арчери для наших артилерістів. Вже триває навчання наших хлопців у Швеції. Потужна система, потрібна система. Працюємо, щоб їх було більше в Україні. Третє, сучасна авіація. Дуже стараємось збільшити можливості військової авіації. Це одне із найскладніших завдань, але я впевнений, ми його виконаємо. Зараз маємо проривний результат щодо Гріпенів, класних, сучасних шведських бойових літаків. Наші воїни починають вже тестувати їх. І ми крок за кроком
перемовини. За перемовинами ми наближаємось до того, щоб гріпени з'явились у нашому небі. Сьогодні говорив, зокрема, про це із паном прем'єр-міністром Швеції, з представниками шведських парламентських партій. Дякую за розуміння наших потреб. Працюємо над початком етапу із тренуванням наших хлопців на гріпенах. Деталі ми обговоримо. Була сьогодні хороша і змістовна аудієнція у короля Швеції Карлом XVI Густавом та королевою Сільвією. Був у них разом з Оленою. Вдячний за підтримку України і наших людей. Вдячний за розуміння того, через що доводиться проходити українцям зараз. Сьогодні різні лідери, представники держав, міжнародних організацій засудили черговий надзвичайно підлий російський удар по Україні, по нашому Чернігову. Я вдячний кожному і кожній в світі, хто сьогодні висловив співчуття Україні, нашому народу. На жаль, 7 людей загинули в Чернігові від ракети. Серед них дівчинка звали Софія, 6 років. Було мої співчуття рідним. Поранених, травмованих 144, серед них 15 дітей. Ракета вдарила по центру міста. І це в свято Преображення Господнього, православне свято. Рятувальну операцію загалом проводило 140 людей, медики, екстренка, військові, місцева влада, всі допомагали. Дякую кожній, хто рятував життя дітям, дорослим, усім. Особливо відзначу фельдшерів екстренки Людмилу Копиш та В'ячеслава Прогоренка, працівників ДСНС Сергія Костенка, Владислава Соколенка, Юрія Овруцького, Валерія Моргацького, Олексія Марченка, Віктора Довженка, а також поліцейських Андрій Вовк, Андрій Зеляк. Вдячний вам усім. Я впевнений, наші воїни дадуть відповідь Росії на цей теракт. Відчутну відповідь. Слава усім, хто захищає нашу державу і наших людей. Слава Україні! Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 20 Agustus 2023. Selama 7 hari forum tersebut, lebih dari 1 juta orang mengunjungi acaranya, termasuk delegasi dari Departemen Pertahanan dari 83 negara asing. Sekitar 1,5 ribu perusahaan dan organisasi dalam dan luar negeri mempresentasikan lebih dari 28 ribu sampel produk militer dan penggunaan ganda. 11 kontrak pemerintah senilai lebih dari 400 miliar rubel ditandatangani dan 9 diberikan di forum. Sebagai hasil dari penerapannya, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia akan menerima lebih dari 2,5 ribu senjata jenis baru, perlengkapan militer, dan khusus serta lebih dari 1,8 juta unit senjata pemusnah. Dari kubu Ukraina melaporkan di bagian selatan tentara SSO menghancurkan 4 unit perlengkapan Rusia. Selama pengintaian udara, peralatan Rusia ditemukan termasuk sistem pertahanan udara Strela 10, traktor dengan howitzer dan truk KAMAZ. Sebagai hasil dari kerja keras operator UAV penyerang, semua target dihancurkan. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. 333. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi militer khusus tanggal 20 Agustus. Di arah Zaporozhye, pasukan Rusia didukung artileri berhasil menghalau 8 serangan yang diluncurkan musuh di dekat Rabotino dan Verbovoye, wilayah Zaporozhye. Kerugian musuh berjumlah hingga 135 tentara Ukraina, 2 tank, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja striker, 3 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propelled Krab buatan Polandia, 1 sistem artileri M777 buatan AS, 1 howitzer FH79 buatan Inggris dan M119 buatan AS, dan 1 radar kontra baterai TPQ-50 buatan AS, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia.
Крен велик. Крен велик. Di arah Donetsk, kelompok pasukan Yuk Rusia dengan serangan darat dan penerbangan memukul mundur 6 serangan musuh di dekat Andreyevka, Veseloye, Krasnogorovka, Pervomaiskoye, Veseloye, Mayos, dan Staromihailovka, Republik Rakyat Donetsk dalam 24 jam terakhir. Musuh menderita kerugian lebih dari 280 tentara Ukraina tewas dan terluka, 6 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri M777 buatan AS, dan howitzer D20 dan D30, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, depot amunisi lapangan angkatan bersenjata Ukraina dimusnahkan di dekat Konstantinovka dan Ivano-Daryevka, Republik Rakyat Donetsk. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan angkatan bersenjata Federasi Rusia menggempur prajurit, tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 153 area selama sehari terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia mencegat 3 proyektil Himara dan menembak jatuh 1 rudal anti-radiasi HAM, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, 23 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina ditembak jatuh di garis depan, di antaranya dekat Novopetrikovka, Zaitsevo, Yakovlivka, Pavlovka, Semigorod, Republik Rakyat Donetsk. Tiga bulan setelah keputusan Presiden AS Joe Biden mengizinkan sekutu NATO melatih pilot Ukraina dengan jet tempur F-16, Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan tanggal 20 Agustus bahwa Ukraina akan menerima 42 pesawat F-16 dari sekutu baratnya. Gelombang pertama akan tiba pada akhir tahun 2023. Kami sedang bekerja membuat Ukraina lebih kuat dan pelindung langit Ukraina lebih aman, kata Zelensky. Zelensky selama akhir pekan melakukan tur ke 3 negara Eropa, Swedia, Belanda, dan Denmark untuk membahas janji pengiriman jet ke Ukraina dengan pejabat tinggi mereka. Perdana Menteri Belanda Mark Rutte memberitahu Zelensky, pengiriman jet tempur F-16 akan tergantung seberapa cepat kru dan infrastruktur Ukraina siap untuk jet tempur buatan AS itu. Ukraina sejak lama menginginkan pesawat tempur canggih untuk memberikan keunggulan dalam pertempuran. Ukraina sendiri masih menggunakan MiG era Uni Soviet untuk menghadapi Sukhoi canggih Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol dan Berdyansk, mempertahankan wilayah yang direbut dan melakukan tindakan balasan baterai. Menurut Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, penerbangan Angkatan Udara Ukraina melakukan 9 serangan di area tempat personel musuh terkonsentrasi. Unit pasukan rudal dan artileri Ukraina menghantam 1 titik kontrol dan 3 artileri di posisi tembak musuh. Serangan balasan Ukraina terus berlanjut. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 20 Agustus bahwa Rusia total kehilangan 257.470 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 460 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.3406 tank, 8.435 kendaraan tempur lapis baja, 5.245 sistem artileri,
717 sistem peluncuran roket ganda, 489 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.304 drone, 18 kapal, 7.680 kendaraan dan tangki bahan bakar serta 790 peralatan khusus. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 20 Agustus mengatakan, secara total angkatan bersenjata Ukraina telah kehilangan 461 pesawat dan 246 helikopter, 5.877 kendaraan udara tak berawak, 431 sistem rudal pertahanan udara, 11.409 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.144 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.951 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.334 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung. Дорогі українці, українки, сьогодні весь день працюємо в Швеції, зараз завершуємо день в Стокгольмі. Зброя для наших воїнів – це головне. Є результати, і це дуже потрібні результати. Броньована техніка CV-90, класні машини, саме те, що потрібно на фронті, не лише постачання від партнерів, хоча його прискорюємо, але й виробництво в Україні, наше виробництво. Нове виробництво. Є домовленості зі Швецією про виготовлення CV-90 в нашій державі. Все потужне, що служить нам зараз, ми маємо локалізувати та виробляти. Так і зробимо. Друге, це арчери для наших артилерістів. Вже триває навчання наших хлопців у Швеції. Потужна система, потрібна система. Працюємо, щоб їх було більше в Україні. Третє, сучасна авіація. Дуже стараємося збільшити можливості військової авіації. Це одне із найскладніших завдань, але я впевнений, ми його виконаємо. Зараз маємо проривний результат щодо Гріпенів, класних, сучасних шведських бойових літаків. Наші воїни починають вже тестувати їх. І ми крок за кроком, перемовини за перемовинами, ми наближаємось до того, щоб Гріпени з'явились у нашому небі. Сьогодні говорив, зокрема, про це із паном прем'єр-міністром Швеції, з представниками шведських парламентських партій. Дякую за розуміння наших потреб. Працюємо над початком етапу із тренуванням наших хлопців на Гріпенах. Деталі ми обговоримо. Була сьогодні хороша і змістовна аудієнція у короля Швеції Карлом XVI Густавом та королевою Сільвією. Був у них разом з Оленою. Вдячний за підтримку України і наших людей. Вдячний за розуміння того, через що доводиться проходити українцям зараз. Сьогодні різні лідери, представники держав, міжнародних організацій засудили черговий надзвичайно підлий російський удар по Україні, по нашому Чернігову. Я вдячний кожному і кожній у світі, хто сьогодні висловив співчуття Україні, нашому народу. На жаль, 7 людей загинули в Чернігові від ракети. Серед них дівчинка звали Софія, 6 років. Було мої співчуття рідним. Поранених, травмованих 144, серед них 15 дітей. Ракета вдарила по центру міста. І це в свято Преображення Господнього, православне свято. Рятувальну операцію загалом проводило 140 людей, медики, екстренка, військові, місцева влада, всі допомагали. Дякую кожній, хто рятував життя дітям, дорослим, усім. Особливо відзначу фельдшерів екстренки Людмилу Копиш та В'ячеслава Прогоренка, працівників ДСНС Сергія Костенка, Владислава
Соколенка, Юрія Овруцького, Валерія Моргацького, Олексія Марченка, Віктора Довженка, а також поліцейських Андрій Вовк, Андрій Зеляк. Вдячний вам усім. Я впевнений, наші воїни дадуть відповідь Росії на цей теракт. Відчутну відповідь. Слава усім, хто захищає нашу державу і наших людей. Слава Україні! Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 20 Agustus 2023. Selama 7 hari forum tersebut, lebih dari 1 juta orang mengunjungi acaranya, termasuk delegasi dari Departemen Pertahanan dari 83 negara asing. Sekitar 1,5 ribu perusahaan dan organisasi dalam dan luar negeri mempresentasikan lebih dari 28 ribu sampel produk militer dan penggunaan ganda. 11 kontrak pemerintah senilai lebih dari 400 miliar rubel ditandatangani dan 9 diberikan di forum. Sebagai hasil dari penerapannya, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia akan menerima lebih dari 2,5 ribu senjata jenis baru, perlengkapan militer, dan khusus serta lebih dari 1,8 juta unit senjata pemusnah. Dari kubu Ukraina melaporkan di bagian selatan tentara SSO menghancurkan 4 unit perlengkapan Rusia. Selama pengintaian udara, peralatan Rusia ditemukan, termasuk sistem pertahanan udara Strela 10, traktor dengan howitzer dan truk KAMAZ. Sebagai hasil dari kerja keras operator UAV penyerang, semua target dihancurkan. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. 333. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi militer khusus tanggal 20 Agustus. Di arah Zaporozhye, pasukan Rusia didukung artileri berhasil menghalau 8 serangan yang diluncurkan musuh di dekat Rabotino dan Verbovoye, wilayah Zaporozhye. Kerugian musuh berjumlah hingga 135 tentara Ukraina, 2 tank, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja striker, 3 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propelled Krab buatan Polandia, 1 sistem artileri M777 buatan AS, 1 howitzer FH79 buatan Inggris dan M119 buatan AS, dan 1 radar kontra baterai TPQ-50 buatan AS, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Крен велик. Крен велик. Di arah Donetsk, kelompok pasukan Yuk Rusia dengan serangan darat dan penerbangan memukul mundur 6 serangan musuh di dekat Andreyevka, Veseloye, Krasnogorovka, Pervomaiskoye, Veseloye, Mayos, dan Staromihailovka, Republik Rakyat Donetsk dalam 24 jam terakhir. Musuh menderita kerugian lebih dari 280 tentara Ukraina tewas dan terluka, 6 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri M777 buatan AS, dan howitzer D20 dan D30, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, depot amunisi lapangan Angkatan Bersenjata Ukraina dimusnahkan di dekat Konstantinovka dan Ivano-Daryevka, Republik Rakyat Donetsk.
penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan angkatan bersenjata Federasi Rusia menggempur prajurit, tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 153 area selama sehari terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia mencegat 3 proyektil Himara dan menembak jatuh 1 rudal anti-radiasi HAM, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, 23 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina ditembak jatuh di garis depan di antaranya dekat Novopetrikovka, Zaitsevo, Yakovlivka, Pavlovka, Semigorsk, Republik Rakyat Donetsk. Tiga bulan setelah keputusan Presiden AS Joe Biden mengizinkan sekutu NATO melatih pilot Ukraina dengan jet tempur F-16, Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan tanggal 20 Agustus bahwa Ukraina akan menerima 42 pesawat F-16 dari sekutu baratnya. Gelombang pertama akan tiba pada akhir tahun 2023. Kami sedang bekerja, membuat Ukraina lebih kuat dan pelindung langit Ukraina lebih aman, kata Zelensky. Zelensky selama akhir pekan melakukan tur ke 3 negara Eropa, Swedia, Belanda, dan Denmark untuk membahas janji pengiriman jet ke Ukraina dengan pejabat tinggi mereka. Perdana Menteri Belanda Mark Rutte memberitahu Zelensky, pengiriman jet tempur F-16 akan tergantung seberapa cepat kru dan infrastruktur Ukraina siap untuk jet tempur buatan AS itu. Ukraina sejak lama menginginkan pesawat tempur canggih untuk memberikan keunggulan dalam pertempuran. Ukraina sendiri masih menggunakan MiG era Uni Soviet untuk menghadapi Sukhoi canggih Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol dan Berdyansk, mempertahankan wilayah yang direbut dan melakukan tindakan balasan baterai. Menurut Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, penerbangan Angkatan Udara Ukraina melakukan 9 serangan di area tempat personel musuh terkonsentrasi. Unit pasukan rudal dan artileri Ukraina menghantam 1 titik kontrol dan 3 artileri di posisi tembak musuh. Serangan balasan Ukraina terus berlanjut. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 20 Agustus bahwa Rusia total kehilangan 257.470 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 460 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.3406 tank, 8.435 kendaraan tempur lapis baja, 5.245 sistem artileri, 717 sistem peluncuran roket ganda, 489 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.304 drone, 18 kapal, 7.680 kendaraan dan tangki bahan bakar serta 790 peralatan khusus. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 20 Agustus mengatakan, secara total Angkatan Bersenjata Ukraina telah kehilangan 461 pesawat dan 246 helikopter, 5.877 kendaraan udara tak berawak, 431 sistem rudal pertahanan udara, 11.409 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.144 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.951 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.334 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung.
українці, українки. Сьогодні весь день працюємо в Швеції. Зараз завершуємо день в Стокгольмі. Зброя для наших воїнів – це головне. Є результати, і це дуже потрібні результати. Броньована техніка CV-90, класні машини. Саме те, що потрібно на фронті, не лише постачання від партнерів, хоча його прискорюємо, але й виробництво в Україні. Наше виробництво, нове виробництво. Є домовленості зі Швецією про виготовлення CV-90 в нашій державі. Все потужне, що служить нам зараз, ми маємо локалізувати та виробляти. Так і зробимо. Друге, це арчери для наших артилерістів. Вже триває навчання наших хлопців у Швеції. Потужна система, потрібна система. Працюємо, щоб їх було більше в Україні. Третє – сучасна авіація. Дуже стараємося збільшити можливості військової авіації. Це одне із найскладніших завдань, але я впевнений, ми його виконаємо. Зараз маємо проривний результат щодо Гріпенів, класних, сучасних шведських бойових літаків. Наші воїни починають вже тестувати їх. І ми крок за кроком, перемовини за перемовинами, ми наближаємось до того, щоб Гріпени з'явились у нашому небі. Сьогодні говорив, зокрема, про це із паном прем'єр-міністром Швеції, з представниками шведських парламентських партій. Дякую за розуміння наших потреб. Працюємо над початком етапу із тренуванням наших хлопців на Гріпенах. Деталі ми обговоримо. Була сьогодні хороша і змістовна аудієнція у короля Швеції Карлом XVI Густавом та королевою Сільвією. Був у них разом з Оленою. Вдячний за підтримку України і наших людей. Вдячний за розуміння того, через що доводиться проходити українцям зараз. Сьогодні різні лідери, представники держав, міжнародних організацій засудили черговий надзвичайно підлий російський удар по Україні, по нашому Чернігову. Я вдячний кожному і кожній в світі, хто сьогодні висловив співчуття Україні, нашому народу. На жаль, 7 людей загинули в Чернігові від ракети. Серед них дівчинка звали Софія, 6 років. Було мої співчуття рідним. Поранених, травмованих 144, серед них 15 дітей. Ракета вдарила по центру міста. І це в свято Преображення Господнього, православне свято. Рятувальну операцію загалом проводило 140 людей, медики, екстренка, військові, місцева влада, всі допомагали. Дякую кожній, хто рятував життя дітям, дорослим, усім. Особливо відзначу фельдшерів екстренки Людмилу Копиш та В'ячеслава Прогоренка, працівників ДСНС Сергія Костенка, Владислава Соколенка, Юрія Овруцького, Валерія Моргацького, Олексія Марченка, Віктора Довженка, а також поліцейських Андрій Вовк, Андрій Зеляк. Вдячний вам усім. Я впевнений, наші воїни дадуть відповідь Росії на цей теракт. Відчутну відповідь. Слава усім, хто захищає нашу державу і наших людей. Слава Україні! Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 20 Agustus 2023. Selama 7 hari forum tersebut, lebih dari 1 juta orang mengunjungi acaranya, termasuk delegasi dari Departemen Pertahanan dari 83 negara asing. Sekitar 1,5 ribu perusahaan dan organisasi dalam dan luar negeri mempresentasikan lebih dari 28 ribu sampel produk militer dan penggunaan ganda. 11 kontrak pemerintah senilai lebih dari 400 miliar rubel ditandatangani dan 9 diberikan di forum. Sebagai hasil dari penerapannya, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia akan menerima lebih dari 2,5 ribu senjata jenis baru, perlengkapan militer, dan khusus serta lebih dari 1,8 juta unit senjata pemusnah. Dari kubu Ukraina melaporkan di bagian selatan tentara SSO menghancurkan 4 unit perlengkapan Rusia. Selama pengintaian udara, peralatan Rusia ditemukan, termasuk sistem pertahanan udara Strela 10, traktor dengan howitzer dan truk KAMAZ. Sebagai hasil dari kerja keras operator UAV penyerang, semua target dihancurkan.
Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. 333. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi militer khusus tanggal 20 Agustus. Di arah Zaporozhye, pasukan Rusia didukung artileri berhasil menghalau 8 serangan yang diluncurkan musuh di dekat Rabotino dan Verbovoye, wilayah Zaporozhye. Kerugian musuh berjumlah hingga 135 tentara Ukraina, 2 tank, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja striker, 3 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propelled Krab buatan Polandia, 1 sistem artileri M777 buatan AS, 1 howitzer FH79 buatan Inggris dan M119 buatan AS, dan 1 radar kontra baterai TPQ-50 buatan AS, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Крен велик. Крен велик. Di arah Donetsk, kelompok pasukan Yuk Rusia dengan serangan darat dan penerbangan memukul mundur 6 serangan musuh di dekat Andreyevka, Veseloye, Krasnogorovka, Pervomaiskoye, Veseloye, Mayos, dan Staromihailovka, Republik Rakyat Donetsk dalam 24 jam terakhir. Musuh menderita kerugian lebih dari 280 tentara Ukraina tewas dan terluka, 6 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri M777 buatan AS, dan howitzer D20 dan D30, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, depot amunisi lapangan Angkatan Bersenjata Ukraina dimusnahkan di dekat Konstantinovka dan Ivano-Daryevka, Republik Rakyat Donetsk. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menggempur prajurit, tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 153 area selama sehari terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia mencegat 3 proyektil Himara dan menembak jatuh 1 rudal anti-radiasi HAM, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, 23 kendaraan udara tak berawak Angkatan Bersenjata Ukraina ditembak jatuh di garis depan, di antaranya dekat Novopetrikovka, Zaitsevo, Yakovlivka, Pavlovka, Semigori, Republik Rakyat Donetsk. Tiga bulan setelah keputusan Presiden AS Joe Biden mengizinkan sekutu NATO melatih pilot Ukraina dengan jet tempur F-16, Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan tanggal 20 Agustus bahwa Ukraina akan menerima 42 pesawat F-16 dari sekutu baratnya. Gelombang pertama akan tiba pada akhir tahun 2023. Kami sedang bekerja membuat Ukraina lebih kuat dan pelindung langit Ukraina lebih aman, kata Zelensky. Zelensky selama akhir pekan melakukan tur ke 3 negara Eropa, Swedia, Belanda, dan Denmark untuk membahas janji pengiriman jet ke Ukraina dengan pejabat tinggi mereka. Perdana Menteri Belanda Mark Rutte memberitahu Zelensky,
Pengiriman jet tempur F-16 akan tergantung seberapa cepat kru dan infrastruktur Ukraina siap untuk jet tempur buatan AS itu. Ukraina sejak lama menginginkan pesawat tempur canggih untuk memberikan keunggulan dalam pertempuran. Ukraina sendiri masih menggunakan MiG era Uni Soviet untuk menghadapi Sukhoi canggih Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol dan Berdyansk, mempertahankan wilayah yang direbut dan melakukan tindakan balasan baterai. Menurut Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, penerbangan Angkatan Udara Ukraina melakukan 9 serangan di area tempat personel musuh terkonsentrasi. Unit pasukan rudal dan artileri Ukraina menghantam 1 titik kontrol dan 3 artileri di posisi tembak musuh. Serangan balasan Ukraina terus berlanjut. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 20 Agustus bahwa Rusia total kehilangan 257.470 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 460 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.3406 tank, 8.435 kendaraan tempur lapis baja, 5.245 sistem artileri, 717 sistem peluncuran roket ganda, 489 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.304 drone, 18 kapal, 7.680 kendaraan dan tangki bahan bakar serta 790 peralatan khusus. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 20 Agustus mengatakan, secara total Angkatan Bersenjata Ukraina telah kehilangan 461 pesawat dan 246 helikopter, 5.877 kendaraan udara tak berawak, 431 sistem rudal pertahanan udara, 11.409 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.144 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.951 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.334 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung. Дорогі українці, українки, сьогодні весь день працюємо в Швеції, зараз завершуємо день в Стокгольмі. Зброя для наших воїнів – це головне. Є результати, і це дуже потрібні результати. Броньована техніка CV-90, класні машини. Саме те, що потрібно на фронті, не лише постачання від партнерів, хоча його прискорюємо, але й виробництво в Україні. Наше виробництво. Нове виробництво. Є домовленості зі Швецією про виготовлення CV-90 в нашій державі. Все потужне, що служить нам зараз, ми маємо локалізувати та виробляти. Так і зробимо. Друге, це арчери для наших артилерістів. Вже триває навчання наших хлопців у Швеції. Потужна система, потрібна система. Працюємо, щоб їх було більше в Україні. Третє, сучасна авіація. Дуже стараємося збільшити можливості військової авіації. Це одне із найскладніших завдань, але я впевнений, ми його виконаємо. Зараз маємо проривний результат щодо Гріпенів, класних, сучасних шведських бойових літаків. Наші воїни починають вже тестувати їх. І ми крок за кроком перемовини
За перемовинами ми наближаємось до того, щоб гріпи не з'явились у нашому небі. Сьогодні говорив, зокрема, про це із паном прем'єр-міністром Швеції, з представниками шведських парламентських партій. Дякую за розуміння наших потреб. Працюємо над початком етапу із тренуванням наших хлопців на гріпенах. Деталі ми обговоримо. Була сьогодні хороша і змістовна аудієнція у короля Швеції Карлом XVI Густавом та королевою Сільвією. Був у них разом з Оленою. Вдячний за підтримку України і наших людей. Вдячний за розуміння того, через що доводиться проходити українцям зараз. Сьогодні різні лідери, представники держав, міжнародних організацій засудили черговий надзвичайно підлий російський удар по Україні, по нашому Чернігову. Я вдячний кожному і кожній у світі, хто сьогодні висловив співчуття Україні, нашому народу. На жаль, 7 людей загинули в Чернігові від ракети. Серед них дівчинка звали Софія, 6 років. Було мої співчуття рідним. Поранених, травмованих 144, серед них 15 дітей. Ракета вдарила по центру міста. І це в свято Преображення Господнього, в православне свято. Рятувальну операцію загалом проводило 140 людей, медики, екстренка, військові, місцева влада, всі допомагали. Дякую кожній, хто рятував життя дітям, дорослим, усім. Особливо відзначу фельдшерів екстренки Людмилу Копиш та В'ячеслава Боргоренка, працівників ДСНС Сергія Костенка, Владислава Соколенка, Юрія Овруцького, Валерія Моргацького, Олексія Марченка, Віктора Довженка, а також поліцейських Андрій Вовк, Андрій Зеляк. Вдячний вам усім. Я впевнений, наші воїни дадуть відповідь Росії на цей теракт. Відчутну відповідь. Слава усім, хто захищає нашу державу і наших людей. Слава Україні! Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 20 Agustus 2023. Selama 7 hari forum tersebut, lebih dari 1 juta orang mengunjungi acaranya, termasuk delegasi dari Departemen Pertahanan dari 83 negara asing. Sekitar 1,5 ribu perusahaan dan organisasi dalam dan luar negeri mempresentasikan lebih dari 28 ribu sampel produk militer dan penggunaan ganda. 11 kontrak pemerintah senilai lebih dari 400 miliar rubel ditandatangani dan 9 diberikan di forum. Sebagai hasil dari penerapannya, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia akan menerima lebih dari 2,5 ribu senjata jenis baru, perlengkapan militer, dan khusus serta lebih dari 1,8 juta unit senjata pemusnah. Dari kubu Ukraina melaporkan di bagian selatan tentara SSO menghancurkan 4 unit perlengkapan Rusia. Selama pengintaian udara, peralatan Rusia ditemukan, termasuk sistem pertahanan udara Strela 10, traktor dengan howitzer dan truk KAMAZ. Sebagai hasil dari kerja keras operator UAV penyerang, semua target dihancurkan. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. 333. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi militer khusus tanggal 20 Agustus. Di arah Zaporozhye, pasukan Rusia didukung artileri berhasil menghalau 8 serangan yang diluncurkan musuh di dekat Rabotino dan Verbovoye, wilayah Zaporozhye. Kerugian musuh berjumlah hingga 135 tentara Ukraina, 2 tank, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja striker, 3 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propelled trap buatan Polandia, 1 sistem artileri M777 buatan AS, 1 howitzer FH79 buatan Inggris dan M119 buatan AS, dan 1 radar kontra baterai TPQ-50 buatan AS, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia.
Крен велик. Крен велик. Di arah Donetsk, kelompok pasukan Yuk Rusia dengan serangan darat dan penerbangan memukul mundur 6 serangan musuh di dekat Andreevka, Veseloye, Krasnogorovka, Pervomaiskoye, Veseloye, Mayos, dan Staromihailovka, Republik Rakyat Donetsk dalam 24 jam terakhir. Musuh menderita kerugian lebih dari 280 tentara Ukraina tewas dan terluka, 6 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri M777 buatan AS, dan howitzer D20 dan D30, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, depot amunisi lapangan angkatan bersenjata Ukraina dimusnahkan di dekat Konstantinovka dan Ivano-Daryevka, Republik Rakyat Donetsk. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan angkatan bersenjata Federasi Rusia menggempur prajurit, tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 153 area selama sehari terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia mencegat 3 proyektil Himara dan menembak jatuh 1 rudal anti-radiasi HAM, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, 23 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina ditembak jatuh di garis depan, di antaranya dekat Novopetrikovka, Zaitsevo, Yakovlivka, Pavlovka, Semigorod, Republik Rakyat Donetsk. Tiga bulan setelah keputusan Presiden AS Joe Biden mengizinkan sekutu NATO melatih pilot Ukraina dengan jet tempur F-16, Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan tanggal 20 Agustus bahwa Ukraina akan menerima 42 pesawat F-16 dari sekutu baratnya. Gelombang pertama akan tiba pada akhir tahun 2023. Kami sedang bekerja membuat Ukraina lebih kuat dan pelindung langit Ukraina lebih aman, kata Zelensky. Zelensky selama akhir pekan melakukan tur ke 3 negara Eropa, Swedia, Belanda, dan Denmark untuk membahas janji pengiriman jet ke Ukraina dengan pejabat tinggi mereka. Perdana Menteri Belanda Mark Rutte memberitahu Zelensky, pengiriman jet tempur F-16 akan tergantung seberapa cepat kru dan infrastruktur Ukraina siap untuk jet tempur buatan AS itu. Ukraina sejak lama menginginkan pesawat tempur canggih untuk memberikan keunggulan dalam pertempuran. Ukraina sendiri masih menggunakan MiG era Uni Soviet untuk menghadapi Sukhoi canggih Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol dan Berdyansk, mempertahankan wilayah yang direbut dan melakukan tindakan balasan baterai. Menurut Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, penerbangan Angkatan Udara Ukraina melakukan 9 serangan di area tempat personel musuh terkonsentrasi. Unit pasukan rudal dan artileri Ukraina menghantam 1 titik kontrol dan 3 artileri di posisi tembak musuh. Serangan balasan Ukraina terus berlanjut. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 20 Agustus bahwa Rusia total kehilangan 257.470 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 460 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.346 tank, 8.435 kendaraan tempur lapis baja, 5.245 sistem artileri,
717 sistem peluncuran roket ganda, 489 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.304 drone, 18 kapal, 7.680 kendaraan dan tangki bahan bakar serta 790 peralatan khusus. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 20 Agustus mengatakan, secara total angkatan bersenjata Ukraina telah kehilangan 461 pesawat dan 246 helikopter, 5.877 kendaraan udara tak berawak, 431 sistem rudal pertahanan udara, 11.409 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.144 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.951 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.334 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung. Дорогі українці, українки, сьогодні весь день працюємо в Швеції, зараз завершуємо день в Стокгольмі. Зброя для наших воїнів – це головне. Є результати, і це дуже потрібні результати. Броньована техніка CV-90, класні машини, саме те, що потрібно на фронті, не лише постачання від партнерів, хоча його прискорюємо, але й виробництво в Україні, наше виробництво. Нове виробництво. Є домовленості зі Швецією про виготовлення CV-90 в нашій державі. Все потужне, що служить нам зараз, ми маємо локалізувати та виробляти. Так і зробимо. Друге, це арчери для наших артилерістів. Вже триває навчання наших хлопців у Швеції. Потужна система, потрібна система. Працюємо, щоб їх було більше в Україні. Третє, сучасна авіація. Дуже стараємося збільшити можливості військової авіації. Це одне із найскладніших завдань, але я впевнений, ми його виконаємо. Зараз маємо проривний результат щодо Гріпенів, класних, сучасних шведських бойових літаків. Наші воїни починають вже тестувати їх. І ми крок за кроком, перемовини за перемовинами, ми наближаємось до того, щоб Гріпени з'явились у нашому небі. Сьогодні говорив, зокрема, про це із паном прем'єр-міністром Швеції, з представниками шведських парламентських партій. Дякую за розуміння наших потреб. Працюємо над початком етапу із тренуванням наших хлопців на Гріпенах. Деталі ми обговоримо. Була сьогодні хороша і змістовна аудієнція у короля Швеції Карлом XVI Густавом та королевою Сільвією. Був у них разом з Оленою. Вдячний за підтримку України і наших людей. Вдячний за розуміння того, через що доводиться проходити українцям зараз. Сьогодні різні лідери, представники держав, міжнародних організацій засудили черговий надзвичайно підлий російський удар по Україні, по нашому Чернігову. Я вдячний кожному і кожній у світі, хто сьогодні висловив співчуття Україні, нашому народу. На жаль, 7 людей загинули в Чернігові від ракети. Серед них дівчинка звали Софія, 6 років. Було мої співчуття рідним. Поранених, травмованих 144, серед них 15 дітей. Ракета вдарила по центру міста. І це в свято Преображення Господнього, православне свято. Рятувальну операцію загалом проводило 140 людей, медики, екстренка, військові, місцева влада, всі допомагали. Дякую кожній, хто рятував життя дітям, дорослим, усім. Особливо відзначу фельдшерів екстренки Людмилу Копиш та В'ячеслава Боргоренка, працівників ДСНС Сергія Костенка, Владислава
Соколенка, Юрія Овруцького, Валерія Моргацького, Олексія Марченка, Віктора Довженка, а також поліцейських Андрій Вовк, Андрій Зеляк. Вдячний вам усім. Я впевнений, наші воїни дадуть відповідь Росії на цей теракт. Відчутну відповідь. Слава усім, хто захищає нашу державу і наших людей. Слава Україні! Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 20 Agustus 2023. Selama 7 hari forum tersebut, lebih dari 1 juta orang mengunjungi acaranya, termasuk delegasi dari Departemen Pertahanan dari 83 negara asing. Sekitar 1,5 ribu perusahaan dan organisasi dalam dan luar negeri mempresentasikan lebih dari 28 ribu sampel produk militer dan penggunaan ganda. 11 kontrak pemerintah senilai lebih dari 400 miliar rubel ditandatangani dan 9 diberikan di forum. Sebagai hasil dari penerapannya, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia akan menerima lebih dari 2,5 ribu senjata jenis baru, perlengkapan militer, dan khusus serta lebih dari 1,8 juta unit senjata pemusnah. Dari kubu Ukraina melaporkan di bagian selatan tentara SSO menghancurkan 4 unit perlengkapan Rusia. Selama pengintaian udara, peralatan Rusia ditemukan, termasuk sistem pertahanan udara Strela 10, traktor dengan howitzer dan truk KAMAZ. Sebagai hasil dari kerja keras operator UAV penyerang, semua target dihancurkan. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. 333. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi militer khusus tanggal 20 Agustus. Di arah Zaporozhye, pasukan Rusia didukung artileri berhasil menghalau 8 serangan yang diluncurkan musuh di dekat Rabotino dan Verbovoye, wilayah Zaporozhye. Kerugian musuh berjumlah hingga 135 tentara Ukraina, 2 tank, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja striker, 3 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propelled Krab buatan Polandia, 1 sistem artileri M777 buatan AS, 1 howitzer FH79 buatan Inggris dan M119 buatan AS, dan 1 radar kontra baterai TPQ-50 buatan AS, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Крен велик. Крен велик. Di arah Donetsk, kelompok pasukan Yuk Rusia dengan serangan darat dan penerbangan memukul mundur 6 serangan musuh di dekat Andreyevka, Veseloye, Krasnogorovka, Pervomaiskoye, Veseloye, Mayos, dan Staromihailovka, Republik Rakyat Donetsk dalam 24 jam terakhir. Musuh menderita kerugian lebih dari 280 tentara Ukraina tewas dan terluka, 6 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri M777 buatan AS, dan howitzer D20 dan D30, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, depot amunisi lapangan Angkatan Bersenjata Ukraina dimusnahkan di dekat Konstantinovka dan Ivano-Daryevka, Republik Rakyat Donetsk.
penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan angkatan bersenjata Federasi Rusia menggempur prajurit, tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 153 area selama sehari terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia mencegat 3 proyektil Himara dan menembak jatuh 1 rudal anti-radiasi HAM, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, 23 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina ditembak jatuh di garis depan, di antaranya dekat Novopetrikovka, Zaitsevo, Yakovlivka, Pavlovka, Semigorod, Republik Rakyat Donetsk. Tiga bulan setelah keputusan Presiden AS Joe Biden mengizinkan sekutu NATO melatih pilot Ukraina dengan jet tempur F-16, Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan tanggal 20 Agustus bahwa Ukraina akan menerima 42 pesawat F-16 dari sekutu baratnya. Gelombang pertama akan tiba pada akhir tahun 2023. Kami sedang bekerja membuat Ukraina lebih kuat dan pelindung langit Ukraina lebih aman, kata Zelensky. Zelensky selama akhir pekan melakukan tur ke 3 negara Eropa, Swedia, Belanda, dan Denmark untuk membahas janji pengiriman jet ke Ukraina dengan pejabat tinggi mereka. Perdana Menteri Belanda Mark Rutte memberitahu Zelensky, pengiriman jet tempur F-16 akan tergantung seberapa cepat kru dan infrastruktur Ukraina siap untuk jet tempur buatan AS itu. Ukraina sejak lama menginginkan pesawat tempur canggih untuk memberikan keunggulan dalam pertempuran. Ukraina sendiri masih menggunakan MiG era Uni Soviet untuk menghadapi Sukhoi canggih Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol dan Berdyansk, mempertahankan wilayah yang direbut dan melakukan tindakan balasan baterai. Menurut Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, penerbangan Angkatan Udara Ukraina melakukan 9 serangan di area tempat personel musuh terkonsentrasi. Unit pasukan rudal dan artileri Ukraina menghantam 1 titik kontrol dan 3 artileri di posisi tembak musuh. Serangan balasan Ukraina terus berlanjut. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 20 Agustus bahwa Rusia total kehilangan 257.470 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 460 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.3406 tank, 8.435 kendaraan tempur lapis baja, 5.245 sistem artileri, 717 sistem peluncuran roket ganda, 489 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.304 drone, 18 kapal, 7.680 kendaraan dan tangki bahan bakar serta 790 peralatan khusus. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 20 Agustus mengatakan, secara total Angkatan Bersenjata Ukraina telah kehilangan 461 pesawat dan 246 helikopter, 5.877 kendaraan udara tak berawak, 431 sistem rudal pertahanan udara, 11.409 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.144 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.951 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.334 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung.
Дорогі українці, українки, сьогодні весь день працюємо в Швеції. Зараз завершуємо день в Стокгольмі. Зброя для наших воїнів – це головне. Є результати, і це дуже потрібні результати. Броньована техніка CV-90, класні машини. Саме те, що потрібно на фронті, не лише постачання від партнерів, хоча його прискорюємо, але й виробництво в Україні. Наше виробництво, нове виробництво. Є домовленості зі Швецією про виготовлення CV-90 в нашій державі. Все потужне, що служить нам зараз, ми маємо локалізувати та виробляти. Так і зробимо. Друге, це арчери для наших артилерістів. Вже триває навчання наших хлопців у Швеції. Потужна система, потрібна система. Працюємо, щоб їх було більше в Україні. Третє – сучасна авіація. Дуже стараємося збільшити можливості військової авіації. Це одне із найскладніших завдань, але я впевнений, ми його виконаємо. Зараз маємо проривний результат щодо Гріпенів, класних, сучасних шведських бойових літаків. Наші воїни починають вже тестувати їх. І ми крок за кроком, перемовини за перемовинами, ми наближаємось до того, щоб Гріпени з'явились у нашому небі. Сьогодні говорив, зокрема, про це із паном прем'єр-міністром Швеції, з представниками шведських парламентських партій. Дякую за розуміння наших потреб. Працюємо над початком етапу із тренуванням наших хлопців на Гріпенах. Деталі ми обговоримо. Була сьогодні хороша і змістовна аудієнція у короля Швеції Карлом XVI Густавом та королевою Сільвією. Був у них разом з Оленою. Вдячний за підтримку України і наших людей. Вдячний за розуміння того, через що доводиться проходити українцям зараз. Сьогодні різні лідери, представники держав, міжнародних організацій засудили черговий надзвичайно підлий російський удар по Україні, по нашому Чернігову. Я вдячний кожному і кожній у світі, хто сьогодні висловив співчуття Україні, нашому народу. На жаль, 7 людей загинули в Чернігові від ракети. Серед них дівчинка звали Софія, 6 років було. Мої співчуття рідним. Поранених, травмованих 144, серед них 15 дітей. Ракета вдарила по центру міста. І це в свято Преображення Господнього, православне свято. Рятувальну операцію загалом проводило 140 людей, медики, екстренка, військові, місцева влада, всі допомагали. Дякую кожній, хто рятував життя дітям, дорослим, усім. Особливо відзначу фельдшерів екстренки Людмилу Копиш та В'ячеслава Боргоренка, працівників ДСНС Сергія Костенка, Владислава Соколенка, Юрія Овруцького, Валерія Моргацького, Олексія Марченка, Віктора Довженка, а також поліцейських Андрій Вовк, Андрій Зеляк. Вдячний вам усім. Я впевнений, наші воїни дадуть відповідь Росії на цей теракт. Відчутну відповідь. Слава усім, хто захищає нашу державу і наших людей. Слава Україні! Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 20 Agustus 2023. Selama 7 hari forum tersebut, lebih dari 1 juta orang mengunjungi acaranya, termasuk delegasi dari Departemen Pertahanan dari 83 negara asing. Sekitar 1,5 ribu perusahaan dan organisasi dalam dan luar negeri mempresentasikan lebih dari 28 ribu sampel produk militer dan penggunaan ganda. 11 kontrak pemerintah senilai lebih dari 400 miliar rubel ditandatangani dan 9 diberikan di forum. Sebagai hasil dari penerapannya, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia akan menerima lebih dari 2,5 ribu senjata jenis baru, perlengkapan militer, dan khusus serta lebih dari 1,8 juta unit senjata pemusnah. Dari kubu Ukraina melaporkan di bagian selatan tentara SSO menghancurkan 4 unit perlengkapan Rusia. Selama pengintaian udara, peralatan Rusia ditemukan, termasuk sistem pertahanan udara Strela 10, traktor dengan howitzer dan truk KAMAZ. Sebagai hasil dari kerja keras operator UAV penyerang, semua target dihancurkan.
Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. 333. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi militer khusus tanggal 20 Agustus. Di arah Zaporozhye, pasukan Rusia didukung artileri berhasil menghalau 8 serangan yang diluncurkan musuh di dekat Rabotino dan Verbovoye, wilayah Zaporozhye. Kerugian musuh berjumlah hingga 135 tentara Ukraina, 2 tank, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja striker, 3 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propelled Krab buatan Polandia, 1 sistem artileri M777 buatan AS, 1 howitzer FH79 buatan Inggris dan M119 buatan AS, dan 1 radar kontra baterai TPQ-50 buatan AS, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Крен велик. Крен велик. Di arah Donetsk, kelompok pasukan Yuk Rusia dengan serangan darat dan penerbangan memukul mundur 6 serangan musuh di dekat Andreyevka, Veseloye, Krasnogorovka, Pervomaiskoye, Veseloye, Mayos, dan Staromihailovka, Republik Rakyat Donetsk dalam 24 jam terakhir. Musuh menderita kerugian lebih dari 280 tentara Ukraina tewas dan terluka, 6 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri M777 buatan AS, dan howitzer D20 dan D30, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, depot amunisi lapangan Angkatan Bersenjata Ukraina dimusnahkan di dekat Konstantinovka dan Ivano-Daryevka, Republik Rakyat Donetsk. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menggempur prajurit, tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 153 area selama sehari terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia mencegat 3 proyektil Himara dan menembak jatuh 1 rudal anti-radiasi HAM, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, 23 kendaraan udara tak berawak Angkatan Bersenjata Ukraina ditembak jatuh di garis depan, di antaranya dekat Novopetrikovka, Zaitsevo, Yakovlivka, Pavlovka, Semigori, Republik Rakyat Donetsk. Tiga bulan setelah keputusan Presiden AS Joe Biden mengizinkan sekutu NATO melatih pilot Ukraina dengan jet tempur F-16, Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan tanggal 20 Agustus bahwa Ukraina akan menerima 42 pesawat F-16 dari sekutu baratnya. Gelombang pertama akan tiba pada akhir tahun 2023. Kami sedang bekerja membuat Ukraina lebih kuat dan pelindung langit Ukraina lebih aman, kata Zelensky. Zelensky selama akhir pekan melakukan tur ke 3 negara Eropa, Swedia, Belanda, dan Denmark untuk membahas janji pengiriman jet ke Ukraina dengan pejabat tinggi mereka. Perdana Menteri Belanda Mark Rutte memberitahu Zelensky,
Pengiriman jet tempur F-16 akan tergantung seberapa cepat kru dan infrastruktur Ukraina siap untuk jet tempur buatan AS itu. Ukraina sejak lama menginginkan pesawat tempur canggih untuk memberikan keunggulan dalam pertempuran. Ukraina sendiri masih menggunakan MiG era Uni Soviet untuk menghadapi Sukhoi canggih Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol dan Berdyansk, mempertahankan wilayah yang direbut dan melakukan tindakan balasan baterai. Menurut Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, penerbangan Angkatan Udara Ukraina melakukan 9 serangan di area tempat personel musuh terkonsentrasi. Unit pasukan rudal dan artileri Ukraina menghantam 1 titik kontrol dan 3 artileri di posisi tembak musuh. Serangan balasan Ukraina terus berlanjut. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 20 Agustus bahwa Rusia total kehilangan 257.470 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 460 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.3406 tank, 8.435 kendaraan tempur lapis baja, 5.245 sistem artileri, 717 sistem peluncuran roket ganda, 489 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.304 drone, 18 kapal, 7.680 kendaraan dan tangki bahan bakar serta 790 peralatan khusus. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 20 Agustus mengatakan, secara total Angkatan Bersenjata Ukraina telah kehilangan 461 pesawat dan 246 helikopter, 5.877 kendaraan udara tak berawak, 431 sistem rudal pertahanan udara, 11.409 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.144 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.951 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.334 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung. Дорогі українці, українки, сьогодні весь день працюємо в Швеції, зараз завершуємо день в Стокгольмі. Зброя для наших воїнів – це головне. Є результати, і це дуже потрібні результати. Броньована техніка CV-90, класні машини, саме те, що потрібно на фронті, не лише постачання від партнерів, хоча й його прискорюємо, але й виробництво в Україні, наше виробництво. Нове виробництво. Є домовленості зі Швецією про виготовлення CV-90 в нашій державі. Все потужне, що служить нам зараз, ми маємо локалізувати та виробляти. Так і зробимо. Друге, це арчери для наших артилерістів. Вже триває навчання наших хлопців у Швеції. Потужна система, потрібна система. Працюємо, щоб їх було більше в Україні. Третє, сучасна авіація. Дуже стараємось збільшити можливості військової авіації. Це одне із найскладніших завдань, але я впевнений, ми його виконаємо. Зараз маємо проривний результат щодо Гріпенів, класних, сучасних шведських бойових літаків. Наші воїни починають вже тестувати їх. І ми крок за кроком перемовини
За перемовинами ми наближаємось до того, щоб гріпани з'явились у нашому небі. Сьогодні говорив, зокрема, про це із паном прем'єр-міністром Швеції, з представниками шведських парламентських партій. Дякую за розуміння наших потреб. Працюємо над початком етапу із тренуванням наших хлопців на гріпанах. Деталі ми обговоримо. Була сьогодні хороша і змістовна аудієнція у короля Швеції Карлом XVI Густавом та королевою Сільвією. Був у них разом з Оленою. Вдячний за підтримку України і наших людей. Вдячний за розуміння того, через що доводиться проходити українцям зараз. Сьогодні різні лідери, представники держав, міжнародних організацій засудили черговий надзвичайно підлий російський удар по Україні, по нашому Чернігову. Я вдячний кожному і кожній в світі, хто сьогодні висловив співчуття Україні, нашому народу. На жаль, 7 людей загинули в Чернігові від ракети. Серед них дівчинка звали Софія, 6 років. Було мої співчуття рідним. Поранених, травмованих 144, серед них 15 дітей. Ракета вдарила по центру міста. І це в свято Преображення Господнього, православне свято. Рятувальну операцію загалом проводило 140 людей, медики, екстренка, військові, місцева влада, всі допомагали. Дякую кожній, хто рятував життя дітям, дорослим, усім. Особливо відзначу фельдшерів екстренки Людмилу Копиш та В'ячеслава Боргоренка, працівників ДСНС Сергія Костенка, Владислава Соколенка, Юрія Овруцького, Валерія Моргацького, Олексія Марченка, Віктора Довженка, а також поліцейських Андрій Вовк, Андрій Зеляк. Вдячний вам усім. Я впевнений, наші воїни дадуть відповідь Росії на цей теракт. Відчутну відповідь. Слава усім, хто захищає нашу державу і наших людей. Слава Україні! Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 20 Agustus 2023. Selama 7 hari forum tersebut, lebih dari 1 juta orang mengunjungi acaranya, termasuk delegasi dari Departemen Pertahanan dari 83 negara asing. Sekitar 1,5 ribu perusahaan dan organisasi dalam dan luar negeri mempresentasikan lebih dari 28 ribu sampel produk militer dan penggunaan ganda. 11 kontrak pemerintah senilai lebih dari 400 miliar rubel ditandatangani dan 9 diberikan di forum. Sebagai hasil dari penerapannya, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia akan menerima lebih dari 2,5 ribu senjata jenis baru, perlengkapan militer, dan khusus serta lebih dari 1,8 juta unit senjata pemusnah. Dari kubu Ukraina melaporkan di bagian selatan tentara SSO menghancurkan 4 unit perlengkapan Rusia. Selama pengintaian udara, peralatan Rusia ditemukan, termasuk sistem pertahanan udara Strela 10, traktor dengan howitzer dan truk KAMAZ. Sebagai hasil dari kerja keras operator UAV penyerang, semua target dihancurkan. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. 333. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi militer khusus tanggal 20 Agustus. Di arah Zaporozhye, pasukan Rusia didukung artileri berhasil menghalau 8 serangan yang diluncurkan musuh di dekat Rabotino dan Verbovoye, wilayah Zaporozhye. Kerugian musuh berjumlah hingga 135 tentara Ukraina, 2 tank, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja striker, 3 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propelled Krab buatan Polandia, 1 sistem artileri M777 buatan AS, 1 howitzer FH79 buatan Inggris dan M119 buatan AS, dan 1 radar kontra baterai TPQ-50 buatan AS, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia.
Крен велик. Крен велик. Di arah Donetsk, kelompok pasukan Yuk Rusia dengan serangan darat dan penerbangan memukul mundur 6 serangan musuh di dekat Andreyevka, Veseloye, Krasnogorovka, Pervomaiskoye, Veseloye, Mayos, dan Staromihailovka, Republik Rakyat Donetsk dalam 24 jam terakhir. Musuh menderita kerugian lebih dari 280 tentara Ukraina tewas dan terluka, 6 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri M777 buatan AS, dan howitzer D-20 dan D-30, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, depot amunisi lapangan angkatan bersenjata Ukraina dimusnahkan di dekat Konstantinovka dan Ivano-Daryevka, Republik Rakyat Donetsk. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan angkatan bersenjata Federasi Rusia menggempur prajurit, tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 153 area selama sehari terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia mencegat 3 proyektil Himara dan menembak jatuh 1 rudal anti-radiasi HAM, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, 23 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina ditembak jatuh di garis depan, di antaranya dekat Novopetrikovka, Zaitsevo, Yakovlivka, Pavlovka, Semigorod, Republik Rakyat Donetsk. Tiga bulan setelah keputusan Presiden AS Joe Biden mengizinkan sekutu NATO melatih pilot Ukraina dengan jet tempur F-16, Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan tanggal 20 Agustus bahwa Ukraina akan menerima 42 pesawat F-16 dari sekutu baratnya. Gelombang pertama akan tiba pada akhir tahun 2023. Kami sedang bekerja membuat Ukraina lebih kuat dan pelindung langit Ukraina lebih aman, kata Zelensky. Zelensky selama akhir pekan melakukan tur ke 3 negara Eropa, Swedia, Belanda, dan Denmark untuk membahas janji pengiriman jet ke Ukraina dengan pejabat tinggi mereka. Perdana Menteri Belanda Mark Rutte memberitahu Zelensky, pengiriman jet tempur F-16 akan tergantung seberapa cepat kru dan infrastruktur Ukraina siap untuk jet tempur buatan AS itu. Ukraina sejak lama menginginkan pesawat tempur canggih untuk memberikan keunggulan dalam pertempuran. Ukraina sendiri masih menggunakan MiG era Uni Soviet untuk menghadapi Sukhoi canggih Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol dan Berdyansk, mempertahankan wilayah yang direbut dan melakukan tindakan balasan baterai. Menurut Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, penerbangan Angkatan Udara Ukraina melakukan 9 serangan di area tempat personel musuh terkonsentrasi. Unit pasukan rudal dan artileri Ukraina menghantam 1 titik kontrol dan 3 artileri di posisi tembak musuh. Serangan balasan Ukraina terus berlanjut. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 20 Agustus bahwa Rusia total kehilangan 257.470 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 460 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.3406 tank, 8.435 kendaraan tempur lapis baja, 5.245 sistem artileri,
717 sistem peluncuran roket ganda, 489 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.304 drone, 18 kapal, 7.680 kendaraan dan tangki bahan bakar serta 790 peralatan khusus. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 20 Agustus mengatakan, secara total angkatan bersenjata Ukraina telah kehilangan 461 pesawat dan 246 helikopter, 5.877 kendaraan udara tak berawak, 431 sistem rudal pertahanan udara, 11.409 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.144 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.951 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.334 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung. Дорогі українці, українки, сьогодні весь день працюємо в Швеції, зараз завершуємо день в Стокгольмі. Зброя для наших воїнів – це головне. Є результати, і це дуже потрібні результати. Броньована техніка CV-90, класні машини, саме те, що потрібно на фронті, не лише постачання від партнерів, хоча й його прискорюємо, але й виробництво в Україні, наше виробництво. Нове виробництво. Є домовленості зі Швецією про виготовлення CV-90 в нашій державі. Все потужне, що служить нам зараз, ми маємо локалізувати та виробляти. Так і зробимо. Друге, це арчери для наших артилерістів. Вже триває навчання наших хлопців у Швеції. Потужна система, потрібна система. Працюємо, щоб їх було більше в Україні. Третє, сучасна авіація. Дуже стараємося збільшити можливості військової авіації. Це одне із найскладніших завдань, але я впевнений, ми його виконаємо. Зараз маємо проривний результат щодо Гріпенів, класних, сучасних шведських бойових літаків. Наші воїни починають вже тестувати їх. І ми крок за кроком, перемовини за перемовинами, ми наближаємось до того, щоб Гріпени з'явились у нашому небі. Сьогодні говорив, зокрема, про це із паном прем'єр-міністром Швеції, з представниками шведських парламентських партій. Дякую за розуміння наших потреб. Працюємо над початком етапу із тренуванням наших хлопців на Гріпенах. Деталі ми обговоримо. Була сьогодні хороша і змістовна аудієнція у короля Швеції Карлом XVI Густавом та королевою Сільвією. Був у них разом з Оленою. Вдячний за підтримку України і наших людей. Вдячний за розуміння того, через що доводиться проходити українцям зараз. Сьогодні різні лідери, представники держав, міжнародних організацій засудили черговий надзвичайно підлий російський удар по Україні, по нашому Чернігову. Я вдячний кожному і кожній у світі, хто сьогодні висловив співчуття Україні, нашому народу. На жаль, 7 людей загинули в Чернігові від ракети. Серед них дівчинка звали Софія, 6 років. Було мої співчуття рідним. Поранених, травмованих 144, серед них 15 дітей. Ракета вдарила по центру міста. І це в свято Преображення Господнього, православне свято. Рятувальну операцію загалом проводило 140 людей, медики, екстренка, військові, місцева влада, всі допомагали. Дякую кожній, хто рятував життя дітям, дорослим, усім. Особливо відзначу фельдшерів екстренки Людмилу Копиш та В'ячеслава Боргоренка, працівників ДСНС Сергія Костенка, Владислава
Соколенка, Юрія Овруцького, Валерія Моргацького, Олексія Марченка, Віктора Довженка, а також поліцейських Андрій Вовк, Андрій Зеляк. Вдячний вам усім. Я впевнений, наші воїни дадуть відповідь Росії на цей теракт. Відчутну відповідь. Слава усім, хто захищає нашу державу і наших людей. Слава Україні! Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 20 Agustus 2023. Selama 7 hari forum tersebut, lebih dari 1 juta orang mengunjungi acaranya, termasuk delegasi dari Departemen Pertahanan dari 83 negara asing. Sekitar 1,5 ribu perusahaan dan organisasi dalam dan luar negeri mempresentasikan lebih dari 28 ribu sampel produk militer dan penggunaan ganda. 11 kontrak pemerintah senilai lebih dari 400 miliar rubel ditandatangani dan 9 diberikan di forum. Sebagai hasil dari penerapannya, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia akan menerima lebih dari 2,5 ribu senjata jenis baru, perlengkapan militer, dan khusus serta lebih dari 1,8 juta unit senjata pemusnah. Dari kubu Ukraina melaporkan di bagian selatan tentara SSO menghancurkan 4 unit perlengkapan Rusia. Selama pengintaian udara, peralatan Rusia ditemukan, termasuk sistem pertahanan udara Strela 10, traktor dengan howitzer dan truk KAMAZ. Sebagai hasil dari kerja keras operator UAV penyerang, semua target dihancurkan. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. 333. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi militer khusus tanggal 20 Agustus. Di arah Zaporozhye, pasukan Rusia didukung artileri berhasil menghalau 8 serangan yang diluncurkan musuh di dekat Rabotino dan Verbovoye, wilayah Zaporozhye. Kerugian musuh berjumlah hingga 135 tentara Ukraina, 2 tank, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja Striker, 3 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propelled Krab buatan Polandia, 1 sistem artileri M777 buatan AS, 1 howitzer FH79 buatan Inggris dan M119 buatan AS, dan 1 radar kontra baterai TPQ-50 buatan AS, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Крен велик. Крен велик. Di arah Donetsk, kelompok pasukan Yuk Rusia dengan serangan darat dan penerbangan memukul mundur 6 serangan musuh di dekat Andreyevka, Veseloye, Krasnogorovka, Pervomaiskoye, Veseloye, Mayos, dan Staromihailovka, Republik Rakyat Donetsk dalam 24 jam terakhir. Musuh menderita kerugian lebih dari 280 tentara Ukraina tewas dan terluka, 6 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri M777 buatan AS, dan howitzer D20 dan D30, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, depot amunisi lapangan Angkatan Bersenjata Ukraina dimusnahkan di dekat Konstantinovka dan Ivano-Daryevka, Republik Rakyat Donetsk.
penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan angkatan bersenjata Federasi Rusia menggempur prajurit, tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 153 area selama sehari terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia mencegat 3 proyektil Himara dan menembak jatuh 1 rudal anti-radiasi HAM, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, 23 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina ditembak jatuh di garis depan, di antaranya dekat Novopetrikovka, Zaitsevo, Yakovlivka, Pavlovka, Semigorod, Republik Rakyat Donetsk. Tiga bulan setelah keputusan Presiden AS Joe Biden mengizinkan sekutu NATO melatih pilot Ukraina dengan jet tempur F-16, Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan tanggal 20 Agustus bahwa Ukraina akan menerima 42 pesawat F-16 dari sekutu baratnya. Gelombang pertama akan tiba pada akhir tahun 2023. Kami sedang bekerja membuat Ukraina lebih kuat dan pelindung langit Ukraina lebih aman, kata Zelensky. Zelensky selama akhir pekan melakukan tur ke 3 negara Eropa, Swedia, Belanda, dan Denmark untuk membahas janji pengiriman jet ke Ukraina dengan pejabat tinggi mereka. Perdana Menteri Belanda Mark Rutte memberitahu Zelensky, pengiriman jet tempur F-16 akan tergantung seberapa cepat kru dan infrastruktur Ukraina siap untuk jet tempur buatan AS itu. Ukraina sejak lama menginginkan pesawat tempur canggih untuk memberikan keunggulan dalam pertempuran. Ukraina sendiri masih menggunakan MiG era Uni Soviet untuk menghadapi Sukhoi canggih Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol dan Berdyansk, mempertahankan wilayah yang direbut dan melakukan tindakan balasan baterai. Menurut Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, penerbangan Angkatan Udara Ukraina melakukan 9 serangan di area tempat personel musuh terkonsentrasi. Unit pasukan rudal dan artileri Ukraina menghantam 1 titik kontrol dan 3 artileri di posisi tembak musuh. Serangan balasan Ukraina terus berlanjut. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 20 Agustus bahwa Rusia total kehilangan 257.470 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 460 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.3406 tank, 8.435 kendaraan tempur lapis baja, 5.245 sistem artileri, 717 sistem peluncuran roket ganda, 489 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.304 drone, 18 kapal, 7.680 kendaraan dan tangki bahan bakar serta 790 peralatan khusus. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 20 Agustus mengatakan, secara total Angkatan Bersenjata Ukraina telah kehilangan 461 pesawat dan 246 helikopter, 5.877 kendaraan udara tak berawak, 431 sistem rudal pertahanan udara, 11.409 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.144 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.951 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.334 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung.
Дорогі українці, українки, сьогодні весь день працюємо в Швеції. Зараз завершуємо день в Стокгольмі. Зброя для наших воїнів – це головне. Є результати, і це дуже потрібні результати. Броньована техніка CV-90, класні машини. Саме те, що потрібно на фронті, не лише постачання від партнерів, хоча й його прискорюємо, але й виробництво в Україні. Наше виробництво, нове виробництво. Є домовленості зі Швецією про виготовлення CV-90 в нашій державі. Все потужне, що служить нам зараз, ми маємо локалізувати та виробляти. Так і зробимо. Друге, це арчери для наших артилерістів. Вже триває навчання наших хлопців у Швеції. Потужна система, потрібна система. Працюємо, щоб їх було більше в Україні. Третє – сучасна авіація. Дуже стараємося збільшити можливості військової авіації. Це одне із найскладніших завдань, але я впевнений, ми його виконаємо. Зараз маємо проривний результат щодо гріпенів, класних, сучасних шведських бойових літаків. Наші воїни починають вже тестувати їх. І ми крок за кроком, перемовини за перемовинами, ми наближаємось до того, щоб гріпени з'явились у нашому небі. Сьогодні говорив, зокрема, про це із паном прем'єр-міністром Швеції, з представниками шведських парламентських партій. Дякую за розуміння наших потреб. Працюємо над початком етапу із тренуванням наших хлопців на гріпенах. Деталі ми обговоримо. Була сьогодні хороша і змістовна аудієнція у короля Швеції Карлом XVI Густавом та королевою Сільвією. Був у них разом з Оленою. Вдячний за підтримку України і наших людей. Вдячний за розуміння того, через що доводиться проходити українцям зараз. Сьогодні різні лідери, представники держав, міжнародних організацій засудили черговий надзвичайно підлий російський удар по Україні, по нашому Чернігову. Я вдячний кожному і кожній у світі, хто сьогодні висловив співчуття Україні, нашому народу. На жаль, 7 людей загинули в Чернігові від ракети. Серед них дівчинка звали Софія, 6 років. Було мої співчуття рідним. Поранених, травмованих 144, серед них 15 дітей. Ракета вдарила по центру міста. І це в свято Преображення Господнього, православне свято. Рятувальну операцію загалом проводило 140 людей, медики, екстренка, військові, місцева влада, всі допомагали. Дякую кожній, хто рятував життя дітям, дорослим, усім. Особливо відзначу фельдшерів екстренки Людмилу Копиш та В'ячеслава Боргоренка, працівників ДСНС Сергія Костенка, Владислава Соколенка, Юрія Овруцького, Валерія Моргацького, Олексія Марченка, Віктора Довженка, а також поліцейських Андрій Вовк, Андрій Зеляк. Вдячний вам усім. Я впевнений, наші воїни дадуть відповідь Росії на цей теракт. Відчутну відповідь. Слава усім, хто захищає нашу державу і наших людей. Слава Україні! Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 20 Agustus 2023. Selama 7 hari forum tersebut, lebih dari 1 juta orang mengunjungi acaranya, termasuk delegasi dari Departemen Pertahanan dari 83 negara asing. Sekitar 1,5 ribu perusahaan dan organisasi dalam dan luar negeri mempresentasikan lebih dari 28 ribu sampel produk militer dan penggunaan ganda. 11 kontrak pemerintah senilai lebih dari 400 miliar rubel ditandatangani dan 9 diberikan di forum. Sebagai hasil dari penerapannya, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia akan menerima lebih dari 2,5 ribu senjata jenis baru, perlengkapan militer, dan khusus serta lebih dari 1,8 juta unit senjata pemusnah. Dari kubu Ukraina melaporkan, di bagian selatan tentara SSO menghancurkan 4 unit perlengkapan Rusia. Selama pengintaian udara, peralatan Rusia ditemukan, termasuk sistem pertahanan udara Strela 10, traktor dengan howitzer dan truk KAMAZ. Sebagai hasil dari kerja keras operator UAV penyerang, semua target dihancurkan.
Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. 333. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi militer khusus tanggal 20 Agustus. Di arah Zaporozhye, pasukan Rusia didukung artileri berhasil menghalau 8 serangan yang diluncurkan musuh di dekat Rabotino dan Verbovoye, wilayah Zaporozhye. Kerugian musuh berjumlah hingga 135 tentara Ukraina, 2 tank, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja striker, 3 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propelled Krab buatan Polandia, 1 sistem artileri M777 buatan AS, 1 howitzer FH79 buatan Inggris dan M119 buatan AS, dan 1 radar kontra baterai TPQ-50 buatan AS, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Крен велик. Крен велик. Di arah Donetsk, kelompok pasukan Yuk Rusia dengan serangan darat dan penerbangan memukul mundur 6 serangan musuh di dekat Andreyevka, Veseloye, Krasnogorovka, Pervomaiskoye, Veseloye, Mayos, dan Staromihailovka, Republik Rakyat Donetsk dalam 24 jam terakhir. Musuh menderita kerugian lebih dari 280 tentara Ukraina tewas dan terluka, 6 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri M777 buatan AS, dan howitzer D20 dan D30, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, depot amunisi lapangan Angkatan Bersenjata Ukraina dimusnahkan di dekat Konstantinovka dan Ivano-Daryevka, Republik Rakyat Donetsk. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menggempur prajurit, tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 153 area selama sehari terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia mencegat 3 proyektil Himara dan menembak jatuh 1 rudal anti-radiasi HAM, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, 23 kendaraan udara tak berawak Angkatan Bersenjata Ukraina ditembak jatuh di garis depan, di antaranya dekat Novopetrikovka, Zaitsevo, Yakovlivka, Pavlovka, Semigori, Republik Rakyat Donetsk. Tiga bulan setelah keputusan Presiden AS Joe Biden mengizinkan sekutu NATO melatih pilot Ukraina dengan jet tempur F-16, Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan tanggal 20 Agustus bahwa Ukraina akan menerima 42 pesawat F-16 dari sekutu baratnya. Gelombang pertama akan tiba pada akhir tahun 2023. Kami sedang bekerja membuat Ukraina lebih kuat dan pelindung langit Ukraina lebih aman, kata Zelensky. Zelensky selama akhir pekan melakukan tur ke 3 negara Eropa, Swedia, Belanda, dan Denmark untuk membahas janji pengiriman jet ke Ukraina dengan pejabat tinggi mereka. Perdana Menteri Belanda Mark Rutte memberitahu Zelensky,
Pengiriman jet tempur F-16 akan tergantung seberapa cepat kru dan infrastruktur Ukraina siap untuk jet tempur buatan AS itu. Ukraina sejak lama menginginkan pesawat tempur canggih untuk memberikan keunggulan dalam pertempuran. Ukraina sendiri masih menggunakan MiG era Uni Soviet untuk menghadapi Sukhoi canggih Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol dan Berdyansk, mempertahankan wilayah yang direbut dan melakukan tindakan balasan baterai. Menurut staf umum Angkatan bersenjata Ukraina, penerbangan Angkatan Udara Ukraina melakukan 9 serangan di area tempat personel musuh terkonsentrasi. Unit pasukan rudal dan artileri Ukraina menghantam 1 titik kontrol dan 3 artileri di posisi tembak musuh. Serangan balasan Ukraina terus berlanjut. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 20 Agustus bahwa Rusia total kehilangan 257.470 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 460 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan staf umum Angkatan bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.3406 tank, 8.435 kendaraan tempur lapis baja, 5.245 sistem artileri, 717 sistem peluncuran roket ganda, 489 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.304 drone, 18 kapal, 7.680 kendaraan dan tangki bahan bakar serta 790 peralatan khusus. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 20 Agustus mengatakan, secara total Angkatan bersenjata Ukraina telah kehilangan 461 pesawat dan 246 helikopter, 5.877 kendaraan udara tak berawak, 431 sistem rudal pertahanan udara, 11.409 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.144 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.951 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.334 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung. Дорогі українці, українки, сьогодні весь день працюємо в Швеції, зараз завершуємо день в Стокгольмі. Зброя для наших воїнів – це головне. Є результати, і це дуже потрібні результати. Броньована техніка CV-90, класні машини, саме те, що потрібно на фронті, не лише постачання від партнерів, хоча й його прискорюємо, але й виробництво в Україні, наше виробництво. Нове виробництво. Є домовленості зі Швецією про виготовлення CV-90 в нашій державі. Все потужне, що служить нам зараз, ми маємо локалізувати та виробляти. Так і зробимо. Друге, це арчери для наших артилерістів. Вже триває навчання наших хлопців у Швеції. Потужна система, потрібна система. Працюємо, щоб їх було більше в Україні. Третє, сучасна авіація. Дуже стараємось збільшити можливості військової авіації. Це одне із найскладніших завдань, але я впевнений, ми його виконаємо. Зараз маємо проривний результат щодо Гріпенів, класних, сучасних шведських бойових літаків. Наші воїни починають вже тестувати їх. І ми крок за кроком
перемовини. За перемовинами ми наближаємось до того, щоб гріпени з'явились у нашому небі. Сьогодні говорив, зокрема, про це із паном прем'єр-міністром Швеції, з представниками шведських парламентських партій. Дякую за розуміння наших потреб. Працюємо над початком етапу із тренуванням наших хлопців на гріпенах. Деталі ми обговоримо. Була сьогодні хороша і змістовна аудієнція у короля Швеції Карлом XVI Густавом та королевою Сільвією. Був у них разом з Оленою. Вдячний за підтримку України і наших людей. Вдячний за розуміння того, через що доводиться проходити українцям зараз. Сьогодні різні лідери, представники держав, міжнародних організацій засудили черговий надзвичайно підлий російський удар по Україні, по нашому Чернігову. Я вдячний кожному і кожній в світі, хто сьогодні висловив співчуття Україні, нашому народу. На жаль, 7 людей загинули в Чернігові від ракети. Серед них дівчинка звали Софія, 6 років. Було мої співчуття рідним. Поранених, травмованих 144, серед них 15 дітей. Ракета вдарила по центру міста. І це в свято Преображення Господнього, православне свято. Рятувальну операцію загалом проводило 140 людей, медики, екстренка, військові, місцева влада, всі допомагали. Дякую кожній, хто рятував життя дітям, дорослим, усім. Особливо відзначу фельдшерів екстренки Людмилу Копиш та В'ячеслава Боргоренка, працівників ДСНС Сергія Костенка, Владислава Соколенка, Юрія Овруцького, Валерія Моргацького, Олексія Марченка, Віктора Довженка, а також поліцейських Андрій Вовк, Андрій Зеляк. Вдячний вам усім. Я впевнений, наші воїни дадуть відповідь Росії на цей теракт. Відчутну відповідь. Слава усім, хто захищає нашу державу і наших людей. Слава Україні! Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 20 Agustus 2023. Selama 7 hari forum tersebut, lebih dari 1 juta orang mengunjungi acaranya, termasuk delegasi dari Departemen Pertahanan dari 83 negara asing. Sekitar 1,5 ribu perusahaan dan organisasi dalam dan luar negeri mempresentasikan lebih dari 28 ribu sampel produk militer dan penggunaan ganda. 11 kontrak pemerintah senilai lebih dari 400 miliar rubel ditandatangani dan 9 diberikan di forum. Sebagai hasil dari penerapannya, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia akan menerima lebih dari 2,5 ribu senjata jenis baru, perlengkapan militer, dan khusus serta lebih dari 1,8 juta unit senjata pemusnah. Dari kubu Ukraina melaporkan di bagian selatan tentara SSO menghancurkan 4 unit perlengkapan Rusia. Selama pengintaian udara, peralatan Rusia ditemukan termasuk sistem pertahanan udara Strela 10, traktor dengan howitzer dan truk KAMAZ. Sebagai hasil dari kerja keras operator UAV penyerang, semua target dihancurkan. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. 333. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi militer khusus tanggal 20 Agustus. Di arah Zaporozhye, pasukan Rusia didukung artileri berhasil menghalau 8 serangan yang diluncurkan musuh di dekat Rabotino dan Verbovoye, wilayah Zaporozhye. Kerugian musuh berjumlah hingga 135 tentara Ukraina, 2 tank, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja striker, 3 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propelled Krab buatan Polandia, 1 sistem artileri M777 buatan AS, 1 howitzer FH79 buatan Inggris dan M119 buatan AS, dan 1 radar kontra baterai TPQ-50 buatan AS, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia.
Крен велик. Крен велик. Di arah Donetsk, kelompok pasukan Yuk Rusia dengan serangan darat dan penerbangan memukul mundur 6 serangan musuh di dekat Andreyevka, Veseloye, Krasnogorovka, Pervomaiskoye, Veseloye, Mayos, dan Staromihailovka, Republik Rakyat Donetsk dalam 24 jam terakhir. Musuh menderita kerugian lebih dari 280 tentara Ukraina tewas dan terluka, 6 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri M777 buatan AS, dan howitzer D20 dan D30, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, depot amunisi lapangan angkatan bersenjata Ukraina dimusnahkan di dekat Konstantinovka dan Ivano-Daryevka, Republik Rakyat Donetsk. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan angkatan bersenjata Federasi Rusia menggempur prajurit, tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 153 area selama sehari terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia mencegat 3 proyektil Himara dan menembak jatuh 1 rudal anti-radiasi HAM, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, 23 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina ditembak jatuh di garis depan, di antaranya dekat Novopetrikovka, Zaitsevo, Yakovlivka, Pavlovka, Semigori, Republik Rakyat Donetsk. Tiga bulan setelah keputusan Presiden AS Joe Biden mengizinkan sekutu NATO melatih pilot Ukraina dengan jet tempur F-16, Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan tanggal 20 Agustus bahwa Ukraina akan menerima 42 pesawat F-16 dari sekutu baratnya. Gelombang pertama akan tiba pada akhir tahun 2023. Kami sedang bekerja membuat Ukraina lebih kuat dan pelindung langit Ukraina lebih aman, kata Zelensky. Zelensky selama akhir pekan melakukan tur ke 3 negara Eropa, Swedia, Belanda, dan Denmark untuk membahas janji pengiriman jet ke Ukraina dengan pejabat tinggi mereka. Perdana Menteri Belanda Mark Rutte memberitahu Zelensky, pengiriman jet tempur F-16 akan tergantung seberapa cepat kru dan infrastruktur Ukraina siap untuk jet tempur buatan AS itu. Ukraina sejak lama menginginkan pesawat tempur canggih untuk memberikan keunggulan dalam pertempuran. Ukraina sendiri masih menggunakan MiG era Uni Soviet untuk menghadapi Sukhoi canggih Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol dan Berdyansk, mempertahankan wilayah yang direbut dan melakukan tindakan balasan baterai. Menurut Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, penerbangan Angkatan Udara Ukraina melakukan 9 serangan di area tempat personel musuh terkonsentrasi. Unit pasukan rudal dan artileri Ukraina menghantam 1 titik kontrol dan 3 artileri di posisi tembak musuh. Serangan balasan Ukraina terus berlanjut. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 20 Agustus bahwa Rusia total kehilangan 257.470 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 460 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.3406 tank, 8.435 kendaraan tempur lapis baja, 5.245 sistem artileri,
717 sistem peluncuran roket ganda, 489 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.304 drone, 18 kapal, 7.680 kendaraan dan tangki bahan bakar serta 790 peralatan khusus. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 20 Agustus mengatakan, secara total angkatan bersenjata Ukraina telah kehilangan 461 pesawat dan 246 helikopter, 5.877 kendaraan udara tak berawak, 431 sistem rudal pertahanan udara, 11.409 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.144 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.951 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.334 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung. Дорогі українці, українки, сьогодні весь день працюємо в Швеції, зараз завершуємо день в Стокгольмі. Зброя для наших воїнів – це головне. Є результати, і це дуже потрібні результати. Броньована техніка CV-90, класні машини, саме те, що потрібно на фронті, не лише постачання від партнерів, хоча його прискорюємо, але й виробництво в Україні, наше виробництво. Нове виробництво. Є домовленості зі Швецією про виготовлення CV-90 в нашій державі. Все потужне, що служить нам зараз, ми маємо локалізувати та виробляти. Так і зробимо. Друге, це арчери для наших артилерістів. Вже триває навчання наших хлопців у Швеції. Потужна система, потрібна система. Працюємо, щоб їх було більше в Україні. Третє, сучасна авіація. Дуже стараємося збільшити можливості військової авіації. Це одне із найскладніших завдань, але я впевнений, ми його виконаємо. Зараз маємо проривний результат щодо Гріпенів, класних, сучасних шведських бойових літаків. Наші воїни починають вже тестувати їх. І ми крок за кроком, перемовини за перемовинами, ми наближаємось до того, щоб Гріпени з'явились у нашому небі. Сьогодні говорив, зокрема, про це із паном прем'єр-міністром Швеції, з представниками шведських парламентських партій. Дякую за розуміння наших потреб. Працюємо над початком етапу із тренуванням наших хлопців на Гріпенах. Деталі ми обговоримо. Була сьогодні хороша і змістовна аудієнція у короля Швеції Карлом XVI Густавом та королевою Сільвією. Був у них разом з Оленою. Вдячний за підтримку України і наших людей. Вдячний за розуміння того, через що доводиться проходити українцям зараз. Сьогодні різні лідери, представники держав, міжнародних організацій засудили черговий надзвичайно підлий російський удар по Україні, по нашому Чернігову. Я вдячний кожному і кожній в світі, хто сьогодні висловив співчуття Україні, нашому народу. На жаль, 7 людей загинули в Чернігові від ракети. Серед них дівчинка звали Софія, 6 років. Було мої співчуття рідним. Поранених, травмованих 144, серед них 15 дітей. Ракета вдарила по центру міста. І це в свято Преображення Господнього, православне свято. Рятувальну операцію загалом проводило 140 людей, медики, екстренка, військові, місцева влада, всі допомагали. Дякую кожній, хто рятував життя дітям, дорослим, усім. Особливо відзначу фельдшерів екстренки Людмилу Копиш та В'ячеслава Боргоренка, працівників ДСНС Сергія Костенка, Владислава
Соколенка, Юрія Овруцького, Валерія Моргацького, Олексія Марченка, Віктора Довженка, а також поліцейських Андрій Вовк, Андрій Зеляк. Вдячний вам усім. Я впевнений, наші воїни дадуть відповідь Росії на цей теракт. Відчутну відповідь. Слава усім, хто захищає нашу державу і наших людей. Слава Україні! Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 20 Agustus 2023. Selama 7 hari forum tersebut, lebih dari 1 juta orang mengunjungi acaranya, termasuk delegasi dari Departemen Pertahanan dari 83 negara asing. Sekitar 1,5 ribu perusahaan dan organisasi dalam dan luar negeri mempresentasikan lebih dari 28 ribu sampel produk militer dan penggunaan ganda. 11 kontrak pemerintah senilai lebih dari 400 miliar rubel ditandatangani dan 9 diberikan di forum. Sebagai hasil dari penerapannya, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia akan menerima lebih dari 2,5 ribu senjata jenis baru, perlengkapan militer, dan khusus serta lebih dari 1,8 juta unit senjata pemusnah. Dari kubu Ukraina melaporkan di bagian selatan tentara SSO menghancurkan 4 unit perlengkapan Rusia. Selama pengintaian udara, peralatan Rusia ditemukan termasuk sistem pertahanan udara Strela 10, traktor dengan howitzer dan truk KAMAZ. Sebagai hasil dari kerja keras operator UAV penyerang, semua target dihancurkan. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. 333. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi militer khusus tanggal 20 Agustus. Di arah Zaporozhye, pasukan Rusia didukung artileri berhasil menghalau 8 serangan yang diluncurkan musuh di dekat Rabotino dan Verbovoye, wilayah Zaporozhye. Kerugian musuh berjumlah hingga 135 tentara Ukraina, 2 tank, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja striker, 3 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propelled Krab buatan Polandia, 1 sistem artileri M777 buatan AS, 1 howitzer FH79 buatan Inggris dan M119 buatan AS, dan 1 radar kontra baterai TPQ-50 buatan AS, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Крен велик. Крен велик. Di arah Donetsk, kelompok pasukan Yuk Rusia dengan serangan darat dan penerbangan memukul mundur 6 serangan musuh di dekat Andreyevka, Veseloye, Krasnogorovka, Pervomaiskoye, Veseloye, Mayos, dan Staromihailovka, Republik Rakyat Donetsk dalam 24 jam terakhir. Musuh menderita kerugian lebih dari 280 tentara Ukraina tewas dan terluka, 6 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri M777 buatan AS, dan howitzer D20 dan D30, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, depot amunisi lapangan Angkatan Bersenjata Ukraina dimusnahkan di dekat Konstantinovka dan Ivano-Daryevka, Republik Rakyat Donetsk.
penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan angkatan bersenjata Federasi Rusia menggempur prajurit, tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 153 area selama sehari terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia mencegat 3 proyektil Himara dan menembak jatuh 1 rudal anti-radiasi HAM, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, 23 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina ditembak jatuh di garis depan di antaranya dekat Novopetrikovka, Zaitsevo, Yakovlivka, Pavlovka, Semigorsk, Republik Rakyat Donetsk. Tiga bulan setelah keputusan Presiden AS Joe Biden mengizinkan sekutu NATO melatih pilot Ukraina dengan jet tempur F-16, Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan tanggal 20 Agustus bahwa Ukraina akan menerima 42 pesawat F-16 dari sekutu baratnya. Gelombang pertama akan tiba pada akhir tahun 2023. Kami sedang bekerja, membuat Ukraina lebih kuat dan pelindung langit Ukraina lebih aman, kata Zelensky. Zelensky selama akhir pekan melakukan tur ke 3 negara Eropa, Swedia, Belanda, dan Denmark untuk membahas janji pengiriman jet ke Ukraina dengan pejabat tinggi mereka. Perdana Menteri Belanda Mark Rutte memberitahu Zelensky, pengiriman jet tempur F-16 akan tergantung seberapa cepat kru dan infrastruktur Ukraina siap untuk jet tempur buatan AS itu. Ukraina sejak lama menginginkan pesawat tempur canggih untuk memberikan keunggulan dalam pertempuran. Ukraina sendiri masih menggunakan MiG era Uni Soviet untuk menghadapi Sukhoi canggih Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol dan Berdyansk, mempertahankan wilayah yang direbut dan melakukan tindakan balasan baterai. Menurut Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, penerbangan Angkatan Udara Ukraina melakukan 9 serangan di area tempat personel musuh terkonsentrasi. Unit pasukan rudal dan artileri Ukraina menghantam 1 titik kontrol dan 3 artileri di posisi tembak musuh. Serangan balasan Ukraina terus berlanjut. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 20 Agustus bahwa Rusia total kehilangan 257.470 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 460 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.3406 tank, 8.435 kendaraan tempur lapis baja, 5.245 sistem artileri, 717 sistem peluncuran roket ganda, 489 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.304 drone, 18 kapal, 7.680 kendaraan dan tangki bahan bakar serta 790 peralatan khusus. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 20 Agustus mengatakan, secara total Angkatan Bersenjata Ukraina telah kehilangan 461 pesawat dan 246 helikopter, 5.877 kendaraan udara tak berawak, 431 sistem rudal pertahanan udara, 11.409 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.144 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.951 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.334 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung.
Дорогі українці, українки, сьогодні весь день працюємо в Швеції, зараз завершуємо день в Стокгольмі. Зброя для наших воїнів – це головне. Є результати, і це дуже потрібні результати. Броньована техніка CV-90, класні машини. Саме те, що потрібно на фронті, не лише постачання від партнерів, хоча його прискорюємо, але й виробництво в Україні. Наше виробництво, нове виробництво. Є домовленості зі Швецією про виготовлення CV-90 в нашій державі. Все потужне, що служить нам зараз, ми маємо локалізувати та виробляти. Так і зробимо. Друге, це арчери для наших артилерістів. Вже триває навчання наших хлопців у Швеції. Потужна система, потрібна система. Працюємо, щоб їх було більше в Україні. Третє – сучасна авіація. Дуже стараємося збільшити можливості військової авіації. Це одне із найскладніших завдань, але я впевнений, ми його виконаємо. Зараз маємо проривний результат щодо Гріпенів, класних, сучасних шведських бойових літаків. Наші воїни починають вже тестувати їх. І ми крок за кроком, перемовини за перемовинами, ми наближаємось до того, щоб Гріпени з'явились у нашому небі. Сьогодні говорив, зокрема, про це із паном прем'єр-міністром Швеції, з представниками шведських парламентських партій. Дякую за розуміння наших потреб. Працюємо над початком етапу із тренуванням наших хлопців на Гріпенах. Деталі ми обговоримо. Була сьогодні хороша і змістовна аудієнція у короля Швеції Карлом XVI Густавом та королевою Сільвією. Був у них разом з Оленою. Вдячний за підтримку України і наших людей. Вдячний за розуміння того, через що доводиться проходити українцям зараз. Сьогодні різні лідери, представники держав, міжнародних організацій засудили черговий надзвичайно підлий російський удар по Україні, по нашому Чернігову. Я вдячний кожному і кожній в світі, хто сьогодні висловив співчуття Україні, нашому народу. На жаль, 7 людей загинули в Чернігові від ракети. Серед них дівчинка звали Софія, 6 років. Було мої співчуття рідним. Поранених, травмованих 144, серед них 15 дітей. Ракета вдарила по центру міста. І це в свято Преображення Господнього, православне свято. Рятувальну операцію загалом проводило 140 людей, медики, екстренка, військові, місцева влада, всі допомагали. Дякую кожній, хто рятував життя дітям, дорослим, усім. Особливо відзначу фельдшерів екстренки Людмилу Копиш та В'ячеслава Прогоренка, працівників ДСНС Сергія Костенка, Владислава Соколенка, Юрія Овруцького, Валерія Моргацького, Олексія Марченка, Віктора Довженка, а також поліцейських Андрій Вовк, Андрій Зеляк. Вдячний вам усім. Я впевнений, наші воїни дадуть відповідь Росії на цей теракт. Відчутну відповідь. Слава усім, хто захищає нашу державу і наших людей. Слава Україні! Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 20 Agustus 2023. Selama 7 hari forum tersebut, lebih dari 1 juta orang mengunjungi acaranya, termasuk delegasi dari Departemen Pertahanan dari 83 negara asing. Sekitar 1,5 ribu perusahaan dan organisasi dalam dan luar negeri mempresentasikan lebih dari 28 ribu sampel produk militer dan penggunaan ganda. 11 kontrak pemerintah senilai lebih dari 400 miliar rubel ditandatangani dan 9 diberikan di forum. Sebagai hasil dari penerapannya, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia akan menerima lebih dari 2,5 ribu senjata jenis baru, perlengkapan militer, dan khusus serta lebih dari 1,8 juta unit senjata pemusnah. Dari kubu Ukraina melaporkan di bagian selatan tentara SSO menghancurkan 4 unit perlengkapan Rusia. Selama pengintaian udara, peralatan Rusia ditemukan, termasuk sistem pertahanan udara Strela 10, traktor dengan howitzer dan truk KAMAZ. Sebagai hasil dari kerja keras operator UAV penyerang, semua target dihancurkan.
Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. 333. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi militer khusus tanggal 20 Agustus. Di arah Zaporozhye, pasukan Rusia didukung artileri berhasil menghalau 8 serangan yang diluncurkan musuh di dekat Rabotino dan Verbovoye, wilayah Zaporozhye. Kerugian musuh berjumlah hingga 135 tentara Ukraina, 2 tank, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja striker, 3 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propelled Krab buatan Polandia, 1 sistem artileri M777 buatan AS, 1 howitzer FH79 buatan Inggris dan M119 buatan AS, dan 1 radar kontra baterai TPQ-50 buatan AS, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Крен велик. Крен велик. Di arah Donetsk, kelompok pasukan Yuk Rusia dengan serangan darat dan penerbangan memukul mundur 6 serangan musuh di dekat Andreyevka, Veseloye, Krasnogorovka, Pervomaiskoye, Veseloye, Mayos, dan Staromihailovka, Republik Rakyat Donetsk dalam 24 jam terakhir. Musuh menderita kerugian lebih dari 280 tentara Ukraina tewas dan terluka, 6 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri M777 buatan AS, dan howitzer D20 dan D30, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, depot amunisi lapangan Angkatan Bersenjata Ukraina dimusnahkan di dekat Konstantinovka dan Ivano-Daryevka, Republik Rakyat Donetsk. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menggempur prajurit, tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 153 area selama sehari terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia mencegat 3 proyektil Himara dan menembak jatuh 1 rudal anti-radiasi HAM, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, 23 kendaraan udara tak berawak Angkatan Bersenjata Ukraina ditembak jatuh di garis depan, di antaranya dekat Novopetrikovka, Zaitsevo, Yakovlivka, Pavlovka, Semigorod, Republik Rakyat Donetsk. Tiga bulan setelah keputusan Presiden AS Joe Biden mengizinkan sekutu NATO melatih pilot Ukraina dengan jet tempur F-16, Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan tanggal 20 Agustus bahwa Ukraina akan menerima 42 pesawat F-16 dari sekutu baratnya. Gelombang pertama akan tiba pada akhir tahun 2023. Kami sedang bekerja membuat Ukraina lebih kuat dan pelindung langit Ukraina lebih aman, kata Zelensky. Zelensky selama akhir pekan melakukan tur ke 3 negara Eropa, Swedia, Belanda, dan Denmark untuk membahas janji pengiriman jet ke Ukraina dengan pejabat tinggi mereka. Perdana Menteri Belanda Mark Rutte memberitahu Zelensky,
Pengiriman jet tempur F-16 akan tergantung seberapa cepat kru dan infrastruktur Ukraina siap untuk jet tempur buatan AS itu. Ukraina sejak lama menginginkan pesawat tempur canggih untuk memberikan keunggulan dalam pertempuran. Ukraina sendiri masih menggunakan MiG era Uni Soviet untuk menghadapi Sukhoi canggih Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol dan Berdyansk, mempertahankan wilayah yang direbut dan melakukan tindakan balasan baterai. Menurut Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, penerbangan Angkatan Udara Ukraina melakukan 9 serangan di area tempat personel musuh terkonsentrasi. Unit pasukan rudal dan artileri Ukraina menghantam 1 titik kontrol dan 3 artileri di posisi tembak musuh. Serangan balasan Ukraina terus berlanjut. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 20 Agustus bahwa Rusia total kehilangan 257.470 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 460 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.3406 tank, 8.435 kendaraan tempur lapis baja, 5.245 sistem artileri, 717 sistem peluncuran roket ganda, 489 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.304 drone, 18 kapal, 7.680 kendaraan dan tangki bahan bakar serta 790 peralatan khusus. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 20 Agustus mengatakan, secara total Angkatan Bersenjata Ukraina telah kehilangan 461 pesawat dan 246 helikopter, 5.877 kendaraan udara tak berawak, 431 sistem rudal pertahanan udara, 11.409 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.144 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.951 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.334 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung. Дорогі українці, українки, сьогодні весь день працюємо в Швеції, зараз завершуємо день в Стокгольмі. Зброя для наших воїнів – це головне. Є результати, і це дуже потрібні результати. Броньована техніка CV-90, класні машини. Саме те, що потрібно на фронті, не лише постачання від партнерів, хоча його прискорюємо, але й виробництво в Україні. Наше виробництво. Нове виробництво. Є домовленості зі Швецією про виготовлення CV-90 в нашій державі. Все потужне, що служить нам зараз, ми маємо локалізувати та виробляти. Так і зробимо. Друге, це арчери для наших артилерістів. Вже триває навчання наших хлопців у Швеції. Потужна система, потрібна система. Працюємо, щоб їх було більше в Україні. Третє, сучасна авіація. Дуже стараємося збільшити можливості військової авіації. Це одне із найскладніших завдань, але я впевнений, ми його виконаємо. Зараз маємо проривний результат щодо Гріпенів, класних, сучасних шведських бойових літаків. Наші воїни починають вже тестувати їх. І ми крок за кроком перемовини
За перемовинами ми наближаємось до того, щоб гріпи не з'явились у нашому небі. Сьогодні говорив, зокрема, про це із паном прем'єр-міністром Швеції, з представниками шведських парламентських партій. Дякую за розуміння наших потреб. Працюємо над початком етапу із тренуванням наших хлопців на гріпенах. Деталі ми обговоримо. Була сьогодні хороша і змістовна аудієнція у короля Швеції Карлом XVI Густавом та королевою Сільвією. Був у них разом з Оленою. Вдячний за підтримку України і наших людей. Вдячний за розуміння того, через що доводиться проходити українцям зараз. Сьогодні різні лідери, представники держав, міжнародних організацій засудили черговий надзвичайно підлий російський удар по Україні, по нашому Чернігову. Я вдячний кожному і кожній у світі, хто сьогодні висловив співчуття Україні, нашому народу. На жаль, 7 людей загинули в Чернігові від ракети. Серед них дівчинка звали Софія, 6 років. Було мої співчуття рідним. Поранених, травмованих 144, серед них 15 дітей. Ракета вдарила по центру міста. І це в свято Преображення Господнього, православне свято. Рятувальну операцію загалом проводило 140 людей, медики, екстренка, військові, місцева влада, всі допомагали. Дякую кожному, кожній, хто рятував життя дітям, дорослим, усім. Особливо відзначу фельдшерів екстренки Людмилу Копиш та В'ячеслава Боргоренка, працівників ДСНС Сергія Костенка, Владислава Соколенка, Юрія Овруцького, Валерія Моргацького, Олексія Марченка, Віктора Довженка, а також поліцейських Андрій Вовк, Андрій Зеляк. Вдячний вам усім. Я впевнений, наші воїни дадуть відповідь Росії на цей теракт. Відчутну відповідь. Слава усім, хто захищає нашу державу і наших людей. Слава Україні! Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 20 Agustus 2023. Selama 7 hari forum tersebut, lebih dari 1 juta orang mengunjungi acaranya, termasuk delegasi dari Departemen Pertahanan dari 83 negara asing. Sekitar 1,5 ribu perusahaan dan organisasi dalam dan luar negeri mempresentasikan lebih dari 28 ribu sampel produk militer dan penggunaan ganda. 11 kontrak pemerintah senilai lebih dari 400 miliar rubel ditandatangani dan 9 diberikan di forum. Sebagai hasil dari penerapannya, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia akan menerima lebih dari 2,5 ribu senjata jenis baru, perlengkapan militer, dan khusus serta lebih dari 1,8 juta unit senjata pemusnah. Dari kubu Ukraina melaporkan di bagian selatan tentara SSO menghancurkan 4 unit perlengkapan Rusia. Selama pengintaian udara, peralatan Rusia ditemukan, termasuk sistem pertahanan udara Strela 10, traktor dengan howitzer dan truk KAMAZ. Sebagai hasil dari kerja keras operator UAV penyerang, semua target dihancurkan. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. 333. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi militer khusus tanggal 20 Agustus. Di arah Zaporozhye, pasukan Rusia didukung artileri berhasil menghalau 8 serangan yang diluncurkan musuh di dekat Rabotino dan Verbovoye, wilayah Zaporozhye. Kerugian musuh berjumlah hingga 135 tentara Ukraina, 2 tank, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja striker, 3 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propelled Krab buatan Polandia, 1 sistem artileri M777 buatan AS, 1 howitzer FH-79 buatan Inggris dan M119 buatan AS, dan 1 radar kontra baterai TPQ-50 buatan AS, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia.
Крен велик. Крен велик. Di arah Donetsk, kelompok pasukan Yuk Rusia dengan serangan darat dan penerbangan memukul mundur 6 serangan musuh di dekat Andreevka, Veseloye, Krasnogorovka, Pervomaiskoye, Veseloye, Mayos, dan Staromihailovka, Republik Rakyat Donetsk dalam 24 jam terakhir. Musuh menderita kerugian lebih dari 280 tentara Ukraina tewas dan terluka, 6 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri M777 buatan AS, dan howitzer D20 dan D30, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, depot amunisi lapangan angkatan bersenjata Ukraina dimusnahkan di dekat Konstantinovka dan Ivano-Daryevka, Republik Rakyat Donetsk. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan angkatan bersenjata Federasi Rusia menggempur prajurit, tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 153 area selama sehari terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia mencegat 3 proyektil Himara dan menembak jatuh 1 rudal anti-radiasi HAM, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, 23 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina ditembak jatuh di garis depan, di antaranya dekat Novopetrikovka, Zaitsevo, Yakovlivka, Pavlovka, Semigorod, Republik Rakyat Donetsk. Tiga bulan setelah keputusan Presiden AS Joe Biden mengizinkan sekutu NATO melatih pilot Ukraina dengan jet tempur F-16, Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan tanggal 20 Agustus bahwa Ukraina akan menerima 42 pesawat F-16 dari sekutu baratnya. Gelombang pertama akan tiba pada akhir tahun 2023. Kami sedang bekerja membuat Ukraina lebih kuat dan pelindung langit Ukraina lebih aman, kata Zelensky. Zelensky selama akhir pekan melakukan tur ke 3 negara Eropa, Swedia, Belanda, dan Denmark untuk membahas janji pengiriman jet ke Ukraina dengan pejabat tinggi mereka. Perdana Menteri Belanda Mark Rutte memberitahu Zelensky, pengiriman jet tempur F-16 akan tergantung seberapa cepat kru dan infrastruktur Ukraina siap untuk jet tempur buatan AS itu. Ukraina sejak lama menginginkan pesawat tempur canggih untuk memberikan keunggulan dalam pertempuran. Ukraina sendiri masih menggunakan MiG era Uni Soviet untuk menghadapi Sukhoi canggih Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol dan Berdyansk, mempertahankan wilayah yang direbut dan melakukan tindakan balasan baterai. Menurut Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, penerbangan Angkatan Udara Ukraina melakukan 9 serangan di area tempat personel musuh terkonsentrasi. Unit pasukan rudal dan artileri Ukraina menghantam 1 titik kontrol dan 3 artileri di posisi tembak musuh. Serangan balasan Ukraina terus berlanjut. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 20 Agustus bahwa Rusia total kehilangan 257.470 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 460 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.346 tank, 8.435 kendaraan tempur lapis baja, 5.245 sistem artileri,
717 sistem peluncuran roket ganda, 489 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.304 drone, 18 kapal, 7.680 kendaraan dan tangki bahan bakar serta 790 peralatan khusus. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 20 Agustus mengatakan, secara total angkatan bersenjata Ukraina telah kehilangan 461 pesawat dan 246 helikopter, 5.877 kendaraan udara tak berawak, 431 sistem rudal pertahanan udara, 11.409 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.144 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.951 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.334 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung. Дорогі українці, українки, сьогодні весь день працюємо в Швеції, зараз завершуємо день в Стокгольмі. Зброя для наших воїнів – це головне. Є результати, і це дуже потрібні результати. Броньована техніка CV-90, класні машини, саме те, що потрібно на фронті, не лише постачання від партнерів, хоча його прискорюємо, але й виробництво в Україні, наше виробництво. Нове виробництво. Є домовленості зі Швецією про виготовлення CV-90 в нашій державі. Все потужне, що служить нам зараз, ми маємо локалізувати та виробляти. Так і зробимо. Друге, це арчери для наших артилерістів. Вже триває навчання наших хлопців у Швеції. Потужна система, потрібна система. Працюємо, щоб їх було більше в Україні. Третє, сучасна авіація. Дуже стараємося збільшити можливості військової авіації. Це одне із найскладніших завдань, але я впевнений, ми його виконаємо. Зараз маємо проривний результат щодо Гріпенів, класних, сучасних шведських бойових літаків. Наші воїни починають вже тестувати їх. І ми крок за кроком, перемовини за перемовинами, ми наближаємось до того, щоб Гріпени з'явились у нашому небі. Сьогодні говорив, зокрема, про це із паном прем'єр-міністром Швеції, з представниками шведських парламентських партій. Дякую за розуміння наших потреб. Працюємо над початком етапу із тренуванням наших хлопців на Гріпенах. Деталі ми обговоримо. Була сьогодні хороша і змістовна аудієнція у короля Швеції Карлом XVI Густавом та королевою Сільвією. Був у них разом з Оленою. Вдячний за підтримку України і наших людей. Вдячний за розуміння того, через що доводиться проходити українцям зараз. Сьогодні різні лідери, представники держав, міжнародних організацій засудили черговий надзвичайно підлий російський удар по Україні, по нашому Чернігову. Я вдячний кожному і кожній у світі, хто сьогодні висловив співчуття Україні, нашому народу. На жаль, 7 людей загинули в Чернігові від ракети. Серед них дівчинка звали Софія, 6 років. Було мої співчуття рідним. Поранених, травмованих 144, серед них 15 дітей. Ракета вдарила по центру міста. І це в свято Преображення Господнього, православне свято. Рятувальну операцію загалом проводило 140 людей, медики, екстренка, військові, місцева влада, всі допомагали. Дякую кожній, хто рятував життя дітям, дорослим, усім. Особливо відзначу фельдшерів екстренки Людмилу Копиш та В'ячеслава Боргоренка, працівників ДСНС Сергія Костенка, Владислава
Соколенка, Юрія Овруцького, Валерія Моргацького, Олексія Марченка, Віктора Довженка, а також поліцейських Андрій Вовк, Андрій Зеляк. Вдячний вам усім. Я впевнений, наші воїни дадуть відповідь Росії на цей теракт. Відчутну відповідь. Слава усім, хто захищає нашу державу і наших людей. Слава Україні! Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 20 Agustus 2023. Selama 7 hari forum tersebut, lebih dari 1 juta orang mengunjungi acaranya, termasuk delegasi dari Departemen Pertahanan dari 83 negara asing. Sekitar 1,5 ribu perusahaan dan organisasi dalam dan luar negeri mempresentasikan lebih dari 28 ribu sampel produk militer dan penggunaan ganda. 11 kontrak pemerintah senilai lebih dari 400 miliar rubel ditandatangani dan 9 diberikan di forum. Sebagai hasil dari penerapannya, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia akan menerima lebih dari 2,5 ribu senjata jenis baru, perlengkapan militer, dan khusus serta lebih dari 1,8 juta unit senjata pemusnah. Dari kubu Ukraina melaporkan di bagian selatan tentara SSO menghancurkan 4 unit perlengkapan Rusia. Selama pengintaian udara, peralatan Rusia ditemukan termasuk sistem pertahanan udara Strela 10, traktor dengan howitzer dan truk KAMAZ. Sebagai hasil dari kerja keras operator UAV penyerang, semua target dihancurkan. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. 333. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi militer khusus tanggal 20 Agustus. Di arah Zaporozhye, pasukan Rusia didukung artileri berhasil menghalau 8 serangan yang diluncurkan musuh di dekat Rabotino dan Verbovoye, wilayah Zaporozhye. Kerugian musuh berjumlah hingga 135 tentara Ukraina, 2 tank, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja striker, 3 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propelled Krab buatan Polandia, 1 sistem artileri M777 buatan AS, 1 howitzer FH79 buatan Inggris dan M119 buatan AS, dan 1 radar kontra baterai TPQ-50 buatan AS, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Крен велик. Крен велик. Di arah Donetsk, kelompok pasukan Yuk Rusia dengan serangan darat dan penerbangan memukul mundur 6 serangan musuh di dekat Andreyevka, Veseloye, Krasnogorovka, Pervomaiskoye, Veseloye, Mayos, dan Staromihailovka, Republik Rakyat Donetsk dalam 24 jam terakhir. Musuh menderita kerugian lebih dari 280 tentara Ukraina tewas dan terluka, 6 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri M777 buatan AS, dan howitzer D20 dan D30, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, depot amunisi lapangan Angkatan Bersenjata Ukraina dimusnahkan di dekat Konstantinovka dan Ivano-Daryevka, Republik Rakyat Donetsk.
Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan angkatan bersenjata Federasi Rusia menggempur prajurit, tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 153 area selama sehari terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia mencegat 3 proyektil Himara dan menembak jatuh 1 rudal anti-radiasi HAM, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, 23 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina ditembak jatuh di garis depan di antaranya dekat Novopetrikovka, Zaitsevo, Yakovlivka, Pavlovka, Semigorod, Republik Rakyat Donetsk. Tiga bulan setelah keputusan Presiden AS Joe Biden mengizinkan sekutu NATO melatih pilot Ukraina dengan jet tempur F-16, Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan tanggal 20 Agustus bahwa Ukraina akan menerima 42 pesawat F-16 dari sekutu baratnya. Gelombang pertama akan tiba pada akhir tahun 2023. Kami sedang bekerja, membuat Ukraina lebih kuat dan pelindung langit Ukraina lebih aman, kata Zelensky. Zelensky selama akhir pekan melakukan tur ke 3 negara Eropa, Swedia, Belanda, dan Denmark untuk membahas janji pengiriman jet ke Ukraina dengan pejabat tinggi mereka. Perdana Menteri Belanda Mark Rutte memberitahu Zelensky, pengiriman jet tempur F-16 akan tergantung seberapa cepat kru dan infrastruktur Ukraina siap untuk jet tempur buatan AS itu. Ukraina sejak lama menginginkan pesawat tempur canggih untuk memberikan keunggulan dalam pertempuran. Ukraina sendiri masih menggunakan MiG era Uni Soviet untuk menghadapi Sukhoi canggih Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol dan Berdyansk, mempertahankan wilayah yang direbut dan melakukan tindakan balasan baterai. Menurut Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, penerbangan Angkatan Udara Ukraina melakukan 9 serangan di area tempat personel musuh terkonsentrasi. Unit pasukan rudal dan artileri Ukraina menghantam 1 titik kontrol dan 3 artileri di posisi tembak musuh. Serangan balasan Ukraina terus berlanjut. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 20 Agustus bahwa Rusia total kehilangan 257.470 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 460 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.3406 tank, 8.435 kendaraan tempur lapis baja, 5.245 sistem artileri, 717 sistem peluncuran roket ganda, 489 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.304 drone, 18 kapal, 7.680 kendaraan dan tangki bahan bakar serta 790 peralatan khusus. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 20 Agustus mengatakan, secara total Angkatan Bersenjata Ukraina telah kehilangan 461 pesawat dan 246 helikopter, 5.877 kendaraan udara tak berawak, 431 sistem rudal pertahanan udara, 11.409 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.144 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.951 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.334 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung.
Дорогі українці, українки, сьогодні весь день працюємо в Швеції. Зараз завершуємо день в Стокгольмі. Зброя для наших воїнів – це головне. Є результати, і це дуже потрібні результати. Броньована техніка CV-90, класні машини. Саме те, що потрібно на фронті, не лише постачання від партнерів, хоча й його прискорюємо, але й виробництво в Україні. Наше виробництво, нове виробництво. Є домовленості зі Швецією про виготовлення CV-90 в нашій державі. Все потужне, що служить нам зараз, ми маємо локалізувати та виробляти. Так і зробимо. Друге – це арчери для наших артилерістів. Вже триває навчання наших хлопців у Швеції. Потужна система, потрібна система. Працюємо, щоб їх було більше в Україні. Третє – сучасна авіація. Дуже стараємось збільшити можливості військової авіації. Це одне із найскладніших завдань, але я впевнений, ми його виконаємо. Зараз маємо проривний результат щодо Гріпенів, класних, сучасних шведських бойових літаків. Наші воїни починають вже тестувати їх. І ми крок за кроком, перемовини за перемовинами, ми наближаємось до того, щоб Гріпени з'явились у нашому небі. Сьогодні говорив, зокрема, про це із паном прем'єр-міністром Швеції, з представниками шведських парламентських партій. Дякую за розуміння наших потреб. Працюємо над початком етапу із тренуванням наших хлопців на Гріпенах. Деталі ми обговоримо. Була сьогодні хороша і змістовна аудієнція у короля Швеції Карлом XVI Густавом та королевою Сільвією. Був у них разом з Оленою. Вдячний за підтримку України і наших людей. Вдячний за розуміння того, через що доводиться проходити українцям зараз. Сьогодні різні лідери, представники держав, міжнародних організацій засудили черговий надзвичайно підлий російський удар по Україні, по нашому Чернігову. Я вдячний кожному і кожній у світі, хто сьогодні висловив співчуття Україні, нашому народу. На жаль, 7 людей загинули в Чернігові від ракети. Серед них дівчинка звали Софія, 6 років. Було мої співчуття рідним. Поранених, травмованих 144, серед них 15 дітей. Ракета вдарила по центру міста. І це в свято Преображення Господнього, православне свято. Рятувальну операцію загалом проводило 140 людей, медики, екстренка, військові, місцева влада, всі допомагали. Дякую кожній, хто рятував життя дітям, дорослим, усім. Особливо відзначу фельдшерів екстренки Людмилу Копиш та В'ячеслава Прогоренка, працівників ДСНС Сергія Костенка, Владислава Соколенка, Юрія Овруцького, Валерія Моргацького, Олексія Марченка, Віктора Довженка, а також поліцейських Андрій Вовк, Андрій Зеляк. Вдячний вам усім. Я впевнений, наші воїни дадуть відповідь Росії на цей теракт. Відчутну відповідь. Слава усім, хто захищає нашу державу і наших людей. Слава Україні! Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 20 Agustus 2023. Selama 7 hari forum tersebut, lebih dari 1 juta orang mengunjungi acaranya, termasuk delegasi dari Departemen Pertahanan dari 83 negara asing. Sekitar 1,5 ribu perusahaan dan organisasi dalam dan luar negeri mempresentasikan lebih dari 28 ribu sampel produk militer dan penggunaan ganda. 11 kontrak pemerintah senilai lebih dari 400 miliar rubel ditandatangani dan 9 diberikan di forum. Sebagai hasil dari penerapannya, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia akan menerima lebih dari 2,5 ribu senjata jenis baru, perlengkapan militer, dan khusus serta lebih dari 1,8 juta unit senjata pemusnah. Dari kubu Ukraina melaporkan, di bagian selatan tentara SSO menghancurkan 4 unit perlengkapan Rusia. Selama pengintaian udara, peralatan Rusia ditemukan, termasuk sistem pertahanan udara Strela 10, traktor dengan howitzer dan truk KAMAZ. Sebagai hasil dari kerja keras operator UAV penyerang, semua target dihancurkan.
Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. 333. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi militer khusus tanggal 20 Agustus. Di arah Zaporozhye, pasukan Rusia didukung artileri berhasil menghalau 8 serangan yang diluncurkan musuh di dekat Rabotino dan Verbovoye, wilayah Zaporozhye. Kerugian musuh berjumlah hingga 135 tentara Ukraina, 2 tank, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja Striker, 3 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propelled Krab buatan Polandia, 1 sistem artileri M777 buatan AS, 1 howitzer FH79 buatan Inggris dan M119 buatan AS, dan 1 radar kontra baterai TPQ-50 buatan AS, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Крен велик. Крен велик. Di arah Donetsk, kelompok pasukan Yuk Rusia dengan serangan darat dan penerbangan memukul mundur 6 serangan musuh di dekat Andreyevka, Veseloye, Krasnogorovka, Pervomaiskoye, Veseloye, Mayos, dan Staromihailovka, Republik Rakyat Donetsk dalam 24 jam terakhir. Musuh menderita kerugian lebih dari 280 tentara Ukraina tewas dan terluka, 6 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri M777 buatan AS, dan howitzer D20 dan D30, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, depot amunisi lapangan Angkatan Bersenjata Ukraina dimusnahkan di dekat Konstantinovka dan Ivano-Daryevka, Republik Rakyat Donetsk. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menggempur prajurit, tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 153 area selama sehari terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia mencegat 3 proyektil Himara dan menembak jatuh 1 rudal anti-radiasi HAM, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, 23 kendaraan udara tak berawak Angkatan Bersenjata Ukraina ditembak jatuh di garis depan, di antaranya dekat Novopetrikovka, Zaitsevo, Yakovlivka, Pavlovka, Semigori, Republik Rakyat Donetsk. Tiga bulan setelah keputusan Presiden AS Joe Biden mengizinkan sekutu NATO melatih pilot Ukraina dengan jet tempur F-16, Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan tanggal 20 Agustus bahwa Ukraina akan menerima 42 pesawat F-16 dari sekutu baratnya. Gelombang pertama akan tiba pada akhir tahun 2023. Kami sedang bekerja membuat Ukraina lebih kuat dan pelindung langit Ukraina lebih aman, kata Zelensky. Zelensky selama akhir pekan melakukan tur ke 3 negara Eropa, Swedia, Belanda, dan Denmark untuk membahas janji pengiriman jet ke Ukraina dengan pejabat tinggi mereka. Perdana Menteri Belanda Mark Rutte memberitahu Zelensky,
Pengiriman jet tempur F-16 akan tergantung seberapa cepat kru dan infrastruktur Ukraina siap untuk jet tempur buatan AS itu. Ukraina sejak lama menginginkan pesawat tempur canggih untuk memberikan keunggulan dalam pertempuran. Ukraina sendiri masih menggunakan MiG era Uni Soviet untuk menghadapi Sukhoi canggih Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol dan Berdyansk, mempertahankan wilayah yang direbut dan melakukan tindakan balasan baterai. Menurut Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, penerbangan Angkatan Udara Ukraina melakukan 9 serangan di area tempat personel musuh terkonsentrasi. Unit pasukan rudal dan artileri Ukraina menghantam 1 titik kontrol dan 3 artileri di posisi tembak musuh. Serangan balasan Ukraina terus berlanjut. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 20 Agustus bahwa Rusia total kehilangan 257.470 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 460 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.3406 tank, 8.435 kendaraan tempur lapis baja, 5.245 sistem artileri, 717 sistem peluncuran roket ganda, 489 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.304 drone, 18 kapal, 7.680 kendaraan dan tangki bahan bakar serta 790 peralatan khusus. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 20 Agustus mengatakan, secara total Angkatan Bersenjata Ukraina telah kehilangan 461 pesawat dan 246 helikopter, 5.877 kendaraan udara tak berawak, 431 sistem rudal pertahanan udara, 11.409 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.144 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.951 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.334 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung. Дорогі українці, українки, сьогодні весь день працюємо в Швеції, зараз завершуємо день в Стокгольмі. Зброя для наших воїнів – це головне. Є результати, і це дуже потрібні результати. Броньована техніка CV-90, класні машини, саме те, що потрібно на фронті, не лише постачання від партнерів, хоча й його прискорюємо, але й виробництво в Україні, наше виробництво. Нове виробництво. Є домовленості зі Швецією про виготовлення CV-90 в нашій державі. Все потужне, що служить нам зараз, ми маємо локалізувати та виробляти. Так і зробимо. Друге, це арчери для наших артилерістів. Вже триває навчання наших хлопців у Швеції. Потужна система, потрібна система. Працюємо, щоб їх було більше в Україні. Третє, сучасна авіація. Дуже стараємось збільшити можливості військової авіації. Це одне із найскладніших завдань, але я впевнений, ми його виконаємо. Зараз маємо проривний результат щодо Гріпенів, класних, сучасних шведських бойових літаків. Наші воїни починають вже тестувати їх. І ми крок за кроком перемовини
за перемовинами ми наближаємось до того, щоб гріпи не з'явились у нашому небі. Сьогодні говорив, зокрема, про це із паном прем'єр-міністром Швеції, з представниками шведських парламентських партій. Дякую за розуміння наших потреб. Працюємо над початком етапу із тренуванням наших хлопців на гріпенах. Деталі ми обговоримо. Була сьогодні хороша і змістовна аудієнція у короля Швеції Карлом XVI Густавом та королевою Сільвією. Був у них разом з Оленою. Вдячний за підтримку України і наших людей. Вдячний за розуміння того, через що доводиться проходити українцям зараз. Сьогодні різні лідери, представники держав, міжнародних організацій засудили черговий надзвичайно підлий російський удар по Україні, по нашому Чернігову. Я вдячний кожному і кожній в світі, хто сьогодні висловив співчуття Україні, нашому народу. На жаль, 7 людей загинули в Чернігові від ракети. Серед них дівчинка звали Софія, 6 років. Було мої співчуття рідним. Поранених, травмованих 144, серед них 15 дітей. Ракета вдарила по центру міста. І це в свято Преображення Господнього, православне свято. Рятувальну операцію загалом проводило 140 людей, медики, екстренка, військові, місцева влада, всі допомагали. Дякую кожній, хто рятував життя дітям, дорослим, усім. Особливо відзначу фельдшерів екстренки Людмилу Копиш та В'ячеслава Боргоренка, працівників ДСНС Сергія Костенка, Владислава Соколенка, Юрія Овруцького, Валерія Моргацького, Олексія Марченка, Віктора Довженка, а також поліцейських Андрій Вовк, Андрій Зеляк. Вдячний вам усім. Я впевнений, наші воїни дадуть відповідь Росії на цей теракт. Відчутну відповідь. Слава усім, хто захищає нашу державу і наших людей. Слава Україні! Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 20 Agustus 2023. Selama 7 hari forum tersebut, lebih dari 1 juta orang mengunjungi acaranya, termasuk delegasi dari Departemen Pertahanan dari 83 negara asing. Sekitar 1,5 ribu perusahaan dan organisasi dalam dan luar negeri mempresentasikan lebih dari 28 ribu sampel produk militer dan penggunaan ganda. 11 kontrak pemerintah senilai lebih dari 400 miliar rubel ditandatangani dan 9 diberikan di forum. Sebagai hasil dari penerapannya, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia akan menerima lebih dari 2,5 ribu senjata jenis baru, perlengkapan militer, dan khusus serta lebih dari 1,8 juta unit senjata pemusnah. Dari kubu Ukraina melaporkan di bagian selatan tentara SSO menghancurkan 4 unit perlengkapan Rusia. Selama pengintaian udara, peralatan Rusia ditemukan termasuk sistem pertahanan udara Strela 10, traktor dengan howitzer dan truk KAMAZ. Sebagai hasil dari kerja keras operator UAV penyerang, semua target dihancurkan. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. 333. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi militer khusus tanggal 20 Agustus. Di arah Zaporozhye, pasukan Rusia didukung artileri berhasil menghalau 8 serangan yang diluncurkan musuh di dekat Rabotino dan Verbovoye, wilayah Zaporozhye. Kerugian musuh berjumlah hingga 135 tentara Ukraina, 2 tank, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja striker, 3 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propelled Krab buatan Polandia, 1 sistem artileri M777 buatan AS, 1 howitzer FH79 buatan Inggris dan M119 buatan AS, dan 1 radar kontra baterai TPQ-50 buatan AS, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia.
Крен велик. Крен велик. Di arah Donetsk, kelompok pasukan Yuk Rusia dengan serangan darat dan penerbangan memukul mundur 6 serangan musuh di dekat Andreevka, Veseloye, Krasnogorovka, Pervomaiskoye, Veseloye, Mayos, dan Staromihailovka, Republik Rakyat Donetsk dalam 24 jam terakhir. Musuh menderita kerugian lebih dari 280 tentara Ukraina tewas dan terluka, 6 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri M777 buatan AS, dan howitzer D-20 dan D-30, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, depot amunisi lapangan angkatan bersenjata Ukraina dimusnahkan di dekat Konstantinovka dan Ivano-Daryevka, Republik Rakyat Donetsk. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan angkatan bersenjata Federasi Rusia menggempur prajurit, tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 153 area selama sehari terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia mencegat 3 proyektil Himara dan menembak jatuh 1 rudal anti-radiasi HAM, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, 23 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina ditembak jatuh di garis depan, di antaranya dekat Novopetrikovka, Zaitsevo, Yakovlivka, Pavlovka, Semigori, Republik Rakyat Donetsk. Tiga bulan setelah keputusan Presiden AS Joe Biden mengizinkan sekutu NATO melatih pilot Ukraina dengan jet tempur F-16, Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan tanggal 20 Agustus bahwa Ukraina akan menerima 42 pesawat F-16 dari sekutu baratnya. Gelombang pertama akan tiba pada akhir tahun 2023. Kami sedang bekerja membuat Ukraina lebih kuat dan pelindung langit Ukraina lebih aman, kata Zelensky. Zelensky selama akhir pekan melakukan tur ke 3 negara Eropa, Swedia, Belanda, dan Denmark untuk membahas janji pengiriman jet ke Ukraina dengan pejabat tinggi mereka. Perdana Menteri Belanda Mark Rutte memberitahu Zelensky, pengiriman jet tempur F-16 akan tergantung seberapa cepat kru dan infrastruktur Ukraina siap untuk jet tempur buatan AS itu. Ukraina sejak lama menginginkan pesawat tempur canggih untuk memberikan keunggulan dalam pertempuran. Ukraina sendiri masih menggunakan MiG era Uni Soviet untuk menghadapi Sukhoi canggih Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol dan Berdyansk, mempertahankan wilayah yang direbut dan melakukan tindakan balasan baterai. Menurut Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, penerbangan Angkatan Udara Ukraina melakukan 9 serangan di area tempat personel musuh terkonsentrasi. Unit pasukan rudal dan artileri Ukraina menghantam 1 titik kontrol dan 3 artileri di posisi tembak musuh. Serangan balasan Ukraina terus berlanjut. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 20 Agustus bahwa Rusia total kehilangan 257.470 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 460 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.3406 tank, 8.435 kendaraan tempur lapis baja, 5.245 sistem artileri,
717 sistem peluncuran roket ganda, 489 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.304 drone, 18 kapal, 7.680 kendaraan dan tangki bahan bakar serta 790 peralatan khusus. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 20 Agustus mengatakan, secara total angkatan bersenjata Ukraina telah kehilangan 461 pesawat dan 246 helikopter, 5.877 kendaraan udara tak berawak, 431 sistem rudal pertahanan udara, 11.409 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.144 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.951 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.334 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung. Дорогі українці, українки, сьогодні весь день працюємо в Швеції, зараз завершуємо день в Стокгольмі. Зброя для наших воїнів – це головне. Є результати, і це дуже потрібні результати. Броньована техніка CV-90, класні машини, саме те, що потрібно на фронті, не лише постачання від партнерів, хоча й його прискорюємо, але й виробництво в Україні, наше виробництво. Нове виробництво. Є домовленості зі Швецією про виготовлення CV-90 в нашій державі. Все потужне, що служить нам зараз, ми маємо локалізувати та виробляти. Так і зробимо. Друге – це арчери для наших артилерістів. Вже триває навчання наших хлопців у Швеції. Потужна система, потрібна система. Працюємо, щоб їх було більше в Україні. Третє – сучасна авіація. Дуже стараємось збільшити можливості військової авіації. Це одне із найскладніших завдань, але я впевнений, ми його виконаємо. Зараз маємо проривний результат щодо Гріпенів, класних, сучасних шведських бойових літаків. Наші воїни починають вже тестувати їх. І ми крок за кроком, перемовини за перемовинами, ми наближаємось до того, щоб Гріпени з'явились у нашому небі. Сьогодні говорив, зокрема, про це із паном прем'єр-міністром Швеції, з представниками шведських парламентських партій. Дякую за розуміння наших потреб. Працюємо над початком етапу із тренуванням наших хлопців на Гріпенах. Деталі ми обговоримо. Була сьогодні хороша і змістовна аудієнція у короля Швеції Карлом XVI Густавом та королевою Сільвією. Був у них разом з Оленою. Вдячний за підтримку України і наших людей. Вдячний за розуміння того, через що доводиться проходити українцям зараз. Сьогодні різні лідери, представники держав, міжнародних організацій засудили черговий надзвичайно підлий російський удар по Україні, по нашому Чернігову. Я вдячний кожному і кожній у світі, хто сьогодні висловив співчуття Україні, нашому народу. На жаль, 7 людей загинули в Чернігові від ракети. Серед них дівчинка звали Софія, 6 років. Було мої співчуття рідним. Поранених, травмованих 144, серед них 15 дітей. Ракета вдарила по центру міста. І це в свято Преображення Господнього, православне свято. Рятувальну операцію загалом проводило 140 людей, медики, екстренка, військові, місцева влада, всі допомагали. Дякую кожній, хто рятував життя дітям, дорослим, усім. Особливо відзначу фельдшерів екстренки Людмилу Копиш та В'ячеслава Прогоренка, працівників ДСНС Сергія Костенка, Владислава
Соколенка, Юрія Овруцького, Валерія Моргацького, Олексія Марченка, Віктора Довженка, а також поліцейських Андрій Вовк, Андрій Зеляк. Вдячний вам усім. Я впевнений, наші воїни дадуть відповідь Росії на цей теракт. Відчутну відповідь. Слава усім, хто захищає нашу державу і наших людей. Слава Україні! Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 20 Agustus 2023. Selama 7 hari forum tersebut, lebih dari 1 juta orang mengunjungi acaranya, termasuk delegasi dari Departemen Pertahanan dari 83 negara asing. Sekitar 1,5 ribu perusahaan dan organisasi dalam dan luar negeri mempresentasikan lebih dari 28 ribu sampel produk militer dan penggunaan ganda. 11 kontrak pemerintah senilai lebih dari 400 miliar rubel ditandatangani dan 9 diberikan di forum. Sebagai hasil dari penerapannya, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia akan menerima lebih dari 2,5 ribu senjata jenis baru, perlengkapan militer, dan khusus serta lebih dari 1,8 juta unit senjata pemusnah. Dari kubu Ukraina melaporkan di bagian selatan tentara SSO menghancurkan 4 unit perlengkapan Rusia. Selama pengintaian udara, peralatan Rusia ditemukan termasuk sistem pertahanan udara Strela 10, traktor dengan howitzer dan truk KAMAZ. Sebagai hasil dari kerja keras operator UAV penyerang, semua target dihancurkan. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. 333. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi militer khusus tanggal 20 Agustus. Di arah Zaporozhye, pasukan Rusia didukung artileri berhasil menghalau 8 serangan yang diluncurkan musuh di dekat Rabotino dan Verbovoye, wilayah Zaporozhye. Kerugian musuh berjumlah hingga 135 tentara Ukraina, 2 tank, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja striker, 3 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propelled Krab buatan Polandia, 1 sistem artileri M777 buatan AS, 1 howitzer FH79 buatan Inggris dan M119 buatan AS, dan 1 radar kontra baterai TPQ-50 buatan AS, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Крен велик. Крен велик. Di arah Donetsk, kelompok pasukan Yuk Rusia dengan serangan darat dan penerbangan memukul mundur 6 serangan musuh di dekat Andreyevka, Veseloye, Krasnogorovka, Pervomaiskoye, Veseloye, Mayos, dan Staromihailovka, Republik Rakyat Donetsk dalam 24 jam terakhir. Musuh menderita kerugian lebih dari 280 tentara Ukraina tewas dan terluka, 6 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri M777 buatan AS, dan howitzer D20 dan D30, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, depot amunisi lapangan Angkatan Bersenjata Ukraina dimusnahkan di dekat Konstantinovka dan Ivano-Daryevka, Republik Rakyat Donetsk.
Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan angkatan bersenjata Federasi Rusia menggempur prajurit, tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 153 area selama sehari terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia mencegat 3 proyektil Himara dan menembak jatuh 1 rudal anti-radiasi HAM, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, 23 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina ditembak jatuh di garis depan di antaranya dekat Novopetrikovka, Zaitsevo, Yakovlivka, Pavlovka, Semigorod, Republik Rakyat Donetsk. Tiga bulan setelah keputusan Presiden AS Joe Biden mengizinkan sekutu NATO melatih pilot Ukraina dengan jet tempur F-16, Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan tanggal 20 Agustus bahwa Ukraina akan menerima 42 pesawat F-16 dari sekutu baratnya. Gelombang pertama akan tiba pada akhir tahun 2023. Kami sedang bekerja membuat Ukraina lebih kuat dan pelindung langit Ukraina lebih aman, kata Zelensky. Zelensky selama akhir pekan melakukan tur ke 3 negara Eropa, Swedia, Belanda, dan Denmark untuk membahas janji pengiriman jet ke Ukraina dengan pejabat tinggi mereka. Perdana Menteri Belanda Mark Rutte memberitahu Zelensky, pengiriman jet tempur F-16 akan tergantung seberapa cepat kru dan infrastruktur Ukraina siap untuk jet tempur buatan AS itu. Ukraina sejak lama menginginkan pesawat tempur canggih untuk memberikan keunggulan dalam pertempuran. Ukraina sendiri masih menggunakan MiG era Uni Soviet untuk menghadapi Sukhoi canggih Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol dan Berdyansk, mempertahankan wilayah yang direbut dan melakukan tindakan balasan baterai. Menurut Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, penerbangan Angkatan Udara Ukraina melakukan 9 serangan di area tempat personel musuh terkonsentrasi. Unit pasukan rudal dan artileri Ukraina menghantam 1 titik kontrol dan 3 artileri di posisi tembak musuh. Serangan balasan Ukraina terus berlanjut. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 20 Agustus bahwa Rusia total kehilangan 257.470 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 460 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.3406 tank, 8.435 kendaraan tempur lapis baja, 5.245 sistem artileri, 717 sistem peluncuran roket ganda, 489 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.304 drone, 18 kapal, 7.680 kendaraan dan tangki bahan bakar serta 790 peralatan khusus. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 20 Agustus mengatakan, secara total angkatan bersenjata Ukraina telah kehilangan 461 pesawat dan 246 helikopter, 5.877 kendaraan udara tak berawak, 431 sistem rudal pertahanan udara, 11.409 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.144 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.951 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.334 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung.
Дорогі українці, українки, сьогодні весь день працюємо в Швеції, зараз завершуємо день в Стокгольмі. Зброя для наших воїнів – це головне. Є результати, і це дуже потрібні результати. Броньована техніка CV-90, класні машини. Саме те, що потрібно на фронті, не лише постачання від партнерів, хоча його прискорюємо, але й виробництво в Україні. Наше виробництво, нове виробництво. Є домовленості зі Швецією про виготовлення CV-90 в нашій державі. Все потужне, що служить нам зараз, ми маємо локалізувати та виробляти. Так і зробимо. Друге – це арчери для наших артилерістів. Вже триває навчання наших хлопців у Швеції. Потужна система, потрібна система. Працюємо, щоб їх було більше в Україні. Третє – сучасна авіація. Дуже стараємось збільшити можливості військової авіації. Це одне із найскладніших завдань, але я впевнений, ми його виконаємо. Зараз маємо проривний результат щодо Гріпенів, класних, сучасних шведських бойових літаків. Наші воїни починають вже тестувати їх. І ми крок за кроком, перемовини за перемовинами, ми наближаємось до того, щоб Гріпени з'явились у нашому небі. Сьогодні говорив, зокрема, про це із паном прем'єр-міністром Швеції, з представниками шведських парламентських партій. Дякую за розуміння наших потреб. Працюємо над початком етапу із тренуванням наших хлопців на Гріпенах. Деталі ми обговоримо. Була сьогодні хороша і змістовна аудієнція у короля Швеції Карлом XVI Густавом та королевою Сільвією. Був у них разом з Оленою. Вдячний за підтримку України і наших людей. Вдячний за розуміння того, через що доводиться проходити українцям зараз. Сьогодні різні лідери, представники держав, міжнародних організацій засудили черговий надзвичайно підлий російський удар по Україні, по нашому Чернігову. Я вдячний кожному і кожній у світі, хто сьогодні висловив співчуття Україні, нашому народу. На жаль, 7 людей загинули в Чернігові від ракети. Серед них дівчинка звали Софія, 6 років було. Мої співчуття рідним. Поранених, травмованих 144, серед них 15 дітей. Ракета вдарила по центру міста. І це в свято Преображення Господнього, православне свято. Рятувальну операцію загалом проводило 140 людей, медики, екстренка, військові, місцева влада, всі допомагали. Дякую кожній, хто рятував життя дітям, дорослим, усім. Особливо відзначу фельдшерів екстренки Людмилу Копиш та В'ячеслава Прогоренка, працівників ДСНС Сергія Костенка, Владислава Соколенка, Юрія Овруцького, Валерія Моргацького, Олексія Марченка, Віктора Довженка, а також поліцейських Андрій Вовк, Андрій Зеляк. Вдячний вам усім. Я впевнений, наші воїни дадуть відповідь Росії на цей теракт. Відчутну відповідь. Слава усім, хто захищає нашу державу і наших людей. Слава Україні! Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 20 Agustus 2023. Selama 7 hari forum tersebut, lebih dari 1 juta orang mengunjungi acaranya, termasuk delegasi dari Departemen Pertahanan dari 83 negara asing. Sekitar 1,5 ribu perusahaan dan organisasi dalam dan luar negeri mempresentasikan lebih dari 28 ribu sampel produk militer dan penggunaan ganda. 11 kontrak pemerintah senilai lebih dari 400 miliar rubel ditandatangani dan 9 diberikan di forum. Sebagai hasil dari penerapannya, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia akan menerima lebih dari 2,5 ribu senjata jenis baru, perlengkapan militer, dan khusus serta lebih dari 1,8 juta unit senjata pemusnah. Dari kubu Ukraina melaporkan di bagian selatan tentara SSO menghancurkan 4 unit perlengkapan Rusia. Selama pengintaian udara, peralatan Rusia ditemukan, termasuk sistem pertahanan udara Strela 10, traktor dengan howitzer dan truk KAMAZ. Sebagai hasil dari kerja keras operator UAV penyerang, semua target dihancurkan.
Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. 333. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi militer khusus tanggal 20 Agustus. Di arah Zaporozhye, pasukan Rusia didukung artileri berhasil menghalau 8 serangan yang diluncurkan musuh di dekat Rabotino dan Verbovoye, wilayah Zaporozhye. Kerugian musuh berjumlah hingga 135 tentara Ukraina, 2 tank, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja striker, 3 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propelled Krab buatan Polandia, 1 sistem artileri M777 buatan AS, 1 howitzer FH79 buatan Inggris dan M119 buatan AS, dan 1 radar kontra baterai TPQ-50 buatan AS, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Крем велик. Крем велик. Di arah Donetsk, kelompok pasukan Yuk Rusia dengan serangan darat dan penerbangan memukul mundur 6 serangan musuh di dekat Andreyevka, Veseloye, Krasnogorovka, Pervomaiskoye, Veseloye, Mayos, dan Staromihailovka, Republik Rakyat Donetsk dalam 24 jam terakhir. Musuh menderita kerugian lebih dari 280 tentara Ukraina tewas dan terluka, 6 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri M777 buatan AS, dan howitzer D20 dan D30, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, depot amunisi lapangan angkatan bersenjata Ukraina dimusnahkan di dekat Konstantinovka dan Ivano-Daryevka, Republik Rakyat Donetsk. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan angkatan bersenjata Federasi Rusia menggempur prajurit, tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 153 area selama sehari terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia mencegat 3 proyektil Himara dan menembak jatuh 1 rudal anti-radiasi HAM, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, 23 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina ditembak jatuh di garis depan, di antaranya dekat Novopetrikovka, Zaitsevo, Yakovlivka, Pavlovka, Semigori, Republik Rakyat Donetsk. Tiga bulan setelah keputusan Presiden AS Joe Biden mengizinkan sekutu NATO melatih pilot Ukraina dengan jet tempur F-16, Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan tanggal 20 Agustus bahwa Ukraina akan menerima 42 pesawat F-16 dari sekutu baratnya. Gelombang pertama akan tiba pada akhir tahun 2023. Kami sedang bekerja membuat Ukraina lebih kuat dan pelindung langit Ukraina lebih aman, kata Zelensky. Zelensky selama akhir pekan melakukan tur ke 3 negara Eropa, Swedia, Belanda, dan Denmark untuk membahas janji pengiriman jet ke Ukraina dengan pejabat tinggi mereka. Perdana Menteri Belanda Mark Rutte memberitahu Zelensky
Pengiriman jet tempur F-16 akan tergantung seberapa cepat kru dan infrastruktur Ukraina siap untuk jet tempur buatan AS itu. Ukraina sejak lama menginginkan pesawat tempur canggih untuk memberikan keunggulan dalam pertempuran. Ukraina sendiri masih menggunakan MiG era Uni Soviet untuk menghadapi Sukhoi canggih Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol dan Berdyansk, mempertahankan wilayah yang direbut dan melakukan tindakan balasan baterai. Menurut Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, penerbangan Angkatan Udara Ukraina melakukan 9 serangan di area tempat personel musuh terkonsentrasi. Unit pasukan rudal dan artileri Ukraina menghantam 1 titik kontrol dan 3 artileri di posisi tembak musuh. Serangan balasan Ukraina terus berlanjut. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 20 Agustus bahwa Rusia total kehilangan 257.470 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 460 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.3406 tank, 8.435 kendaraan tempur lapis baja, 5.245 sistem artileri, 717 sistem peluncuran roket ganda, 489 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.304 drone, 18 kapal, 7.680 kendaraan dan tangki bahan bakar serta 790 peralatan khusus. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 20 Agustus mengatakan, secara total Angkatan Bersenjata Ukraina telah kehilangan 461 pesawat dan 246 helikopter, 5.877 kendaraan udara tak berawak, 431 sistem rudal pertahanan udara, 11.409 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.144 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.951 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.334 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung. Дорогі українці, українки, сьогодні весь день працюємо в Швеції, зараз завершуємо день в Стокгольмі. Зброя для наших воїнів – це головне. Є результати, і це дуже потрібні результати. Броньована техніка CV-90, класні машини. Саме те, що потрібно на фронті, не лише постачання від партнерів, хоча його прискорюємо, але й виробництво в Україні. Наше виробництво. Нове виробництво. Є домовленості зі Швецією про виготовлення CV-90 в нашій державі. Все потужне, що служить нам зараз, ми маємо локалізувати та виробляти. Так і зробимо. Друге, це арчери для наших артилерістів. Вже триває навчання наших хлопців у Швеції. Потужна система, потрібна система. Працюємо, щоб їх було більше в Україні. Третє, сучасна авіація. Дуже стараємось збільшити можливості військової авіації. Це одне із найскладніших завдань, але я впевнений, ми його виконаємо. Зараз маємо проривний результат щодо Гріпенів, класних, сучасних шведських бойових літаків. Наші воїни починають вже тестувати їх. І ми крок за кроком
перемовини. За перемовинами ми наближаємось до того, щоб гріпи не з'явились у нашому небі. Сьогодні говорив, зокрема, про це із паном прем'єр-міністром Швеції, з представниками шведських парламентських партій. Дякую за розуміння наших потреб. Працюємо над початком етапу із тренуванням наших хлопців на гріпенах. Деталі ми обговоримо. Була сьогодні хороша і змістовна аудієнція у короля Швеції Карлом XVI Густавом та королевою Сільвією. Був у них разом з Оленою. Вдячний за підтримку України і наших людей. Вдячний за розуміння того, через що доводиться проходити українцям зараз. Сьогодні різні лідери, представники держав, міжнародних організацій засудили черговий надзвичайно підлий російський удар по Україні, по нашому Чернігову. Я вдячний кожному і кожній в світі, хто сьогодні висловив співчуття Україні, нашому народу. На жаль, 7 людей загинули в Чернігові від ракети. Серед них дівчинка звали Софія, 6 років. Було мої співчуття рідним. Поранених, травмованих 144, серед них 15 дітей. Ракета вдарила по центру міста. І це в свято Преображення Господнього, православне свято. Рятувальну операцію загалом проводило 140 людей, медики, екстренка, військові, місцева влада, всі допомагали. Дякую кожній, хто рятував життя дітям, дорослим, усім. Особливо відзначу фельдшерів екстренки Людмилу Копиш та В'ячеслава Прогоренка, працівників ДСНС Сергія Костенка, Владислава Соколенка, Юрія Овруцького, Валерія Моргацького, Олексія Марченка, Віктора Довженка, а також поліцейських Андрій Вовк, Андрій Зеляк. Вдячний вам усім. Я впевнений, наші воїни дадуть відповідь Росії на цей теракт. Відчутну відповідь. Слава усім, хто захищає нашу державу і наших людей. Слава Україні! Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 20 Agustus 2023. Selama 7 hari forum tersebut, lebih dari 1 juta orang mengunjungi acaranya, termasuk delegasi dari Departemen Pertahanan dari 83 negara asing. Sekitar 1,5 ribu perusahaan dan organisasi dalam dan luar negeri mempresentasikan lebih dari 28 ribu sampel produk militer dan penggunaan ganda. 11 kontrak pemerintah senilai lebih dari 400 miliar rubel ditandatangani dan 9 diberikan di forum. Sebagai hasil dari penerapannya, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia akan menerima lebih dari 2,5 ribu senjata jenis baru, perlengkapan militer, dan khusus serta lebih dari 1,8 juta unit senjata pemusnah. Dari kubu Ukraina melaporkan di bagian selatan tentara SSO menghancurkan 4 unit perlengkapan Rusia. Selama pengintaian udara, peralatan Rusia ditemukan, termasuk sistem pertahanan udara Strela 10, traktor dengan howitzer dan truk KAMAZ. Sebagai hasil dari kerja keras operator UAV penyerang, semua target dihancurkan. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. 333. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi militer khusus tanggal 20 Agustus. Di arah Zaporozhye, pasukan Rusia didukung artileri berhasil menghalau 8 serangan yang diluncurkan musuh di dekat Rabotino dan Verbovoye, wilayah Zaporozhye. Kerugian musuh berjumlah hingga 135 tentara Ukraina, 2 tank, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja striker, 3 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propelled trap buatan Polandia, 1 sistem artileri M777 buatan AS, 1 howitzer FH79 buatan Inggris dan M119 buatan AS, dan 1 radar kontra baterai TPQ-50 buatan AS, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia.
Крем велик. Крем велик. Di arah Donetsk, kelompok pasukan Yuk Rusia dengan serangan darat dan penerbangan memukul mundur 6 serangan musuh di dekat Andreyevka, Veseloye, Krasnogorovka, Pervomaiskoye, Veseloye, Mayos, dan Staromihailovka, Republik Rakyat Donetsk dalam 24 jam terakhir. Musuh menderita kerugian lebih dari 280 tentara Ukraina tewas dan terluka, 6 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri M777 buatan AS, dan howitzer D20 dan D30, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, depot amunisi lapangan angkatan bersenjata Ukraina dimusnahkan di dekat Konstantinovka dan Ivano-Daryevka, Republik Rakyat Donetsk. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan angkatan bersenjata Federasi Rusia menggempur prajurit, tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 153 area selama sehari terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia mencegat 3 proyektil Himara dan menembak jatuh 1 rudal anti-radiasi HAM, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, 23 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina ditembak jatuh di garis depan, di antaranya dekat Novopetrikovka, Zaitsevo, Yakovlivka, Pavlovka, Semigorsk, Republik Rakyat Donetsk. Tiga bulan setelah keputusan Presiden AS Joe Biden mengizinkan sekutu NATO melatih pilot Ukraina dengan jet tempur F-16, Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan tanggal 20 Agustus bahwa Ukraina akan menerima 42 pesawat F-16 dari sekutu baratnya. Gelombang pertama akan tiba pada akhir tahun 2023. Kami sedang bekerja membuat Ukraina lebih kuat dan pelindung langit Ukraina lebih aman, kata Zelensky. Zelensky selama akhir pekan melakukan tur ke 3 negara Eropa, Swedia, Belanda, dan Denmark untuk membahas janji pengiriman jet ke Ukraina dengan pejabat tinggi mereka. Perdana Menteri Belanda Mark Rutte memberitahu Zelensky, pengiriman jet tempur F-16 akan tergantung seberapa cepat kru dan infrastruktur Ukraina siap untuk jet tempur buatan AS itu. Ukraina sejak lama menginginkan pesawat tempur canggih untuk memberikan keunggulan dalam pertempuran. Ukraina sendiri masih menggunakan MiG era Uni Soviet untuk menghadapi Sukhoi canggih Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol dan Berdyansk, mempertahankan wilayah yang direbut dan melakukan tindakan balasan baterai. Menurut Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, penerbangan Angkatan Udara Ukraina melakukan 9 serangan di area tempat personel musuh terkonsentrasi. Unit pasukan rudal dan artileri Ukraina menghantam 1 titik kontrol dan 3 artileri di posisi tembak musuh. Serangan balasan Ukraina terus berlanjut. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 20 Agustus bahwa Rusia total kehilangan 257.470 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 460 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.3406 tank, 8.435 kendaraan tempur lapis baja, 5.245 sistem artileri,
717 sistem peluncuran roket ganda, 489 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.304 drone, 18 kapal, 7.680 kendaraan dan tangki bahan bakar serta 790 peralatan khusus. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 20 Agustus mengatakan, secara total angkatan bersenjata Ukraina telah kehilangan 461 pesawat dan 246 helikopter, 5.877 kendaraan udara tak berawak, 431 sistem rudal pertahanan udara, 11.409 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.144 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.951 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.334 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung. Дорогі українці, українки, сьогодні весь день працюємо в Швеції, зараз завершуємо день в Стокгольмі. Зброя для наших воїнів – це головне. Є результати, і це дуже потрібні результати. Броньована техніка CV-90, класні машини, саме те, що потрібно на фронті, не лише постачання від партнерів, хоча його прискорюємо, але й виробництво в Україні, наше виробництво. Нове виробництво. Є домовленості зі Швецією про виготовлення CV-90 в нашій державі. Все потужне, що служить нам зараз, ми маємо локалізувати та виробляти. Так і зробимо. Друге, це арчери для наших артилерістів. Вже триває навчання наших хлопців у Швеції. Потужна система, потрібна система. Працюємо, щоб їх було більше в Україні. Третє, сучасна авіація. Дуже стараємось збільшити можливості військової авіації. Це одне із найскладніших завдань, але я впевнений, ми його виконаємо. Зараз маємо проривний результат щодо Гріпенів, класних, сучасних шведських бойових літаків. Наші воїни починають вже тестувати їх. І ми крок за кроком, перемовини за перемовинами, ми наближаємось до того, щоб Гріпени з'явились у нашому небі. Сьогодні говорив, зокрема, про це із паном прем'єр-міністром Швеції, з представниками шведських парламентських партій. Дякую за розуміння наших потреб. Працюємо над початком етапу із тренуванням наших хлопців на Гріпенах. Деталі ми обговоримо. Була сьогодні хороша і змістовна аудієнція у короля Швеції Карлом XVI Густавом та королевою Сільвією. Був у них разом з Оленою. Вдячний за підтримку України і наших людей. Вдячний за розуміння того, через що доводиться проходити українцям зараз. Сьогодні різні лідери, представники держав, міжнародних організацій засудили черговий надзвичайно підлий російський удар по Україні, по нашому Чернігову. Я вдячний кожному і кожній в світі, хто сьогодні висловив співчуття Україні, нашому народу. На жаль, 7 людей загинули в Чернігові від ракети. Серед них дівчинка звали Софія, 6 років. Було мої співчуття рідним. Поранених, травмованих 144, серед них 15 дітей. Ракета вдарила по центру міста. І це в свято Преображення Господнього, православне свято. Рятувальну операцію загалом проводило 140 людей, медики, екстренка, військові, місцева влада, всі допомагали. Дякую кожній, хто рятував життя дітям, дорослим, усім. Особливо відзначу фельдшерів екстренки Людмилу Копиш та В'ячеслава Прогоренка, працівників ДСНС Сергія Костенка, Владислава
Соколенка, Юрія Овруцького, Валерія Моргацького, Олексія Марченка, Віктора Довженка, а також поліцейських Андрій Вовк, Андрій Зеляк. Вдячний вам усім. Я впевнений, наші воїни дадуть відповідь Росії на цей теракт. Відчутну відповідь. Слава усім, хто захищає нашу державу і наших людей. Слава Україні! Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 20 Agustus 2023. Selama 7 hari forum tersebut, lebih dari 1 juta orang mengunjungi acaranya, termasuk delegasi dari Departemen Pertahanan dari 83 negara asing. Sekitar 1,5 ribu perusahaan dan organisasi dalam dan luar negeri mempresentasikan lebih dari 28 ribu sampel produk militer dan penggunaan ganda. 11 kontrak pemerintah senilai lebih dari 400 miliar rubel ditandatangani dan 9 diberikan di forum. Sebagai hasil dari penerapannya, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia akan menerima lebih dari 2,5 ribu senjata jenis baru, perlengkapan militer, dan khusus serta lebih dari 1,8 juta unit senjata pemusnah. Dari kubu Ukraina melaporkan di bagian selatan tentara SSO menghancurkan 4 unit perlengkapan Rusia. Selama pengintaian udara, peralatan Rusia ditemukan, termasuk sistem pertahanan udara Strela 10, traktor dengan howitzer dan truk KAMAZ. Sebagai hasil dari kerja keras operator UAV penyerang, semua target dihancurkan. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. 333. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi militer khusus tanggal 20 Agustus. Di arah Zaporozhye, pasukan Rusia didukung artileri berhasil menghalau 8 serangan yang diluncurkan musuh di dekat Rabotino dan Verbovoye, wilayah Zaporozhye. Kerugian musuh berjumlah hingga 135 tentara Ukraina, 2 tank, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja striker, 3 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propelled Krab buatan Polandia, 1 sistem artileri M777 buatan AS, 1 howitzer FH79 buatan Inggris dan M119 buatan AS, dan 1 radar kontra baterai TPQ-50 buatan AS, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Крен велик. Крен велик. Di arah Donetsk, kelompok pasukan Yuk Rusia dengan serangan darat dan penerbangan memukul mundur 6 serangan musuh di dekat Andreyevka, Veseloye, Krasnogorovka, Pervomaiskoye, Veseloye, Mayos, dan Staromihailovka, Republik Rakyat Donetsk dalam 24 jam terakhir. Musuh menderita kerugian lebih dari 280 tentara Ukraina tewas dan terluka, 6 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri M777 buatan AS, dan howitzer D20 dan D30, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, depot amunisi lapangan Angkatan Bersenjata Ukraina dimusnahkan di dekat Konstantinovka dan Ivano-Daryevka, Republik Rakyat Donetsk.
penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan angkatan bersenjata Federasi Rusia menggempur prajurit, tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 153 area selama sehari terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia mencegat 3 proyektil Himara dan menembak jatuh 1 rudal anti-radiasi HAM, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, 23 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina ditembak jatuh di garis depan di antaranya dekat Novopetrikovka, Zaitsevo, Yakovlivka, Pavlovka, Semigorod, Republik Rakyat Donetsk. Tiga bulan setelah keputusan Presiden AS Joe Biden mengizinkan sekutu NATO melatih pilot Ukraina dengan jet tempur F-16, Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan tanggal 20 Agustus bahwa Ukraina akan menerima 42 pesawat F-16 dari sekutu baratnya. Gelombang pertama akan tiba pada akhir tahun 2023. Kami sedang bekerja, membuat Ukraina lebih kuat dan pelindung langit Ukraina lebih aman, kata Zelensky. Zelensky selama akhir pekan melakukan tur ke 3 negara Eropa, Swedia, Belanda, dan Denmark untuk membahas janji pengiriman jet ke Ukraina dengan pejabat tinggi mereka. Perdana Menteri Belanda Mark Rutte memberitahu Zelensky, pengiriman jet tempur F-16 akan tergantung seberapa cepat kru dan infrastruktur Ukraina siap untuk jet tempur buatan AS itu. Ukraina sejak lama menginginkan pesawat tempur canggih untuk memberikan keunggulan dalam pertempuran. Ukraina sendiri masih menggunakan MiG era Uni Soviet untuk menghadapi Sukhoi canggih Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol dan Berdyansk, mempertahankan wilayah yang direbut dan melakukan tindakan balasan baterai. Menurut Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, penerbangan Angkatan Udara Ukraina melakukan 9 serangan di area tempat personel musuh terkonsentrasi. Unit pasukan rudal dan artileri Ukraina menghantam 1 titik kontrol dan 3 artileri di posisi tembak musuh. Serangan balasan Ukraina terus berlanjut. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 20 Agustus bahwa Rusia total kehilangan 257.470 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 460 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.3406 tank, 8.435 kendaraan tempur lapis baja, 5.245 sistem artileri, 717 sistem peluncuran roket ganda, 489 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.304 drone, 18 kapal, 7.680 kendaraan dan tangki bahan bakar serta 790 peralatan khusus. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 20 Agustus mengatakan, secara total Angkatan Bersenjata Ukraina telah kehilangan 461 pesawat dan 246 helikopter, 5.877 kendaraan udara tak berawak, 431 sistem rudal pertahanan udara, 11.409 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.144 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.951 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.334 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung.
Дорогі українці, українки, сьогодні весь день працюємо в Швеції, зараз завершуємо день в Стокгольмі. Зброя для наших воїнів – це головне. Є результати, і це дуже потрібні результати. Броньована техніка CV-90, класні машини. Саме те, що потрібно на фронті, не лише постачання від партнерів, хоча й його прискорюємо, але й виробництво в Україні. Наше виробництво, нове виробництво. Є домовленості зі Швецією про виготовлення CV-90 в нашій державі. Все потужне, що служить нам зараз, ми маємо локалізувати та виробляти. Так і зробимо. Друге – це арчери для наших артилерістів. Вже триває навчання наших хлопців у Швеції. Потужна система, потрібна система. Працюємо, щоб їх було більше в Україні. Третє – сучасна авіація. Дуже стараємося збільшити можливості військової авіації. Це одне із найскладніших завдань, але я впевнений, ми його виконаємо. Зараз маємо проривний результат щодо Гріпенів, класних, сучасних шведських бойових літаків. Наші воїни починають вже тестувати їх. І ми крок за кроком, перемовини за перемовинами, ми наближаємось до того, щоб Гріпени з'явились у нашому небі. Сьогодні говорив, зокрема, про це із паном прем'єр-міністром Швеції, з представниками шведських парламентських партій. Дякую за розуміння наших потреб. Працюємо над початком етапу із тренуванням наших хлопців на Гріпенах. Деталі ми обговоримо. Була сьогодні хороша і змістовна аудієнція у короля Швеції Карлом XVI Густавом та королевою Сільвією. Був у них разом з Оленою. Вдячний за підтримку України і наших людей. Вдячний за розуміння того, через що доводиться проходити українцям зараз. Сьогодні різні лідери, представники держав, міжнародних організацій засудили черговий надзвичайно підлий російський удар по Україні, по нашому Чернігову. Я вдячний кожному і кожній у світі, хто сьогодні висловив співчуття Україні, нашому народу. На жаль, 7 людей загинули в Чернігові від ракети. Серед них дівчинка звали Софія, 6 років було. Мої співчуття рідним. Поранених, травмованих 144, серед них 15 дітей. Ракета вдарила по центру міста. І це в свято Преображення Господнього, в православне свято. Рятувальну операцію загалом проводило 140 людей, медики, екстренка, військові, місцева влада, всі допомагали. Дякую кожній, хто рятував життя дітям, дорослим, усім. Особливо відзначу фельдшерів екстренки Людмилу Копиш та В'ячеслава Прогоренка, працівників ДСНС Сергія Костенка, Владислава Соколенка, Юрія Овруцького, Валерія Моргацького, Олексія Марченка, Віктора Довженка, а також поліцейських Андрій Вовк, Андрій Зеляк. Вдячний вам усім. Я впевнений, наші воїни дадуть відповідь Росії на цей теракт. Відчутну відповідь. Слава усім, хто захищає нашу державу і наших людей. Слава Україні! Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 20 Agustus 2023. Selama 7 hari forum tersebut, lebih dari 1 juta orang mengunjungi acaranya, termasuk delegasi dari Departemen Pertahanan dari 83 negara asing. Sekitar 1,5 ribu perusahaan dan organisasi dalam dan luar negeri mempresentasikan lebih dari 28 ribu sampel produk militer dan penggunaan ganda. 11 kontrak pemerintah senilai lebih dari 400 miliar rubel ditandatangani dan 9 diberikan di forum. Sebagai hasil dari penerapannya, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia akan menerima lebih dari 2,5 ribu senjata jenis baru, perlengkapan militer, dan khusus serta lebih dari 1,8 juta unit senjata pemusnah. Dari kubu Ukraina melaporkan, di bagian selatan tentara SSO menghancurkan 4 unit perlengkapan Rusia. Selama pengintaian udara, peralatan Rusia ditemukan, termasuk sistem pertahanan udara Strela 10, traktor dengan howitzer dan truk KAMAZ. Sebagai hasil dari kerja keras operator UAV penyerang, semua target dihancurkan.
Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. 333. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi militer khusus tanggal 20 Agustus. Di arah Zaporozhye, pasukan Rusia didukung artileri berhasil menghalau 8 serangan yang diluncurkan musuh di dekat Rabotino dan Verbovoye, wilayah Zaporozhye. Kerugian musuh berjumlah hingga 135 tentara Ukraina, 2 tank, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja Striker, 3 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propelled Krab buatan Polandia, 1 sistem artileri M777 buatan AS, 1 howitzer FH79 buatan Inggris dan M119 buatan AS, dan 1 radar kontra baterai TPQ-50 buatan AS, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Крем велик. Крем велик. Di arah Donetsk, kelompok pasukan Yuk Rusia dengan serangan darat dan penerbangan memukul mundur 6 serangan musuh di dekat Andreyevka, Veseloye, Krasnogorovka, Pervomaiskoye, Veseloye, Mayos, dan Staromihailovka, Republik Rakyat Donetsk dalam 24 jam terakhir. Musuh menderita kerugian lebih dari 280 tentara Ukraina tewas dan terluka, 6 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri M777 buatan AS, dan howitzer D20 dan D30, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, depot amunisi lapangan Angkatan Bersenjata Ukraina dimusnahkan di dekat Konstantinovka dan Ivano-Daryevka, Republik Rakyat Donetsk. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menggempur prajurit, tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 153 area selama sehari terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia mencegat 3 proyektil Himara dan menembak jatuh 1 rudal anti-radiasi HAM, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, 23 kendaraan udara tak berawak Angkatan Bersenjata Ukraina ditembak jatuh di garis depan, di antaranya dekat Novopetrikovka, Zaitsevo, Yakovlivka, Pavlovka, Semigori, Republik Rakyat Donetsk. Tiga bulan setelah keputusan Presiden AS Joe Biden mengizinkan sekutu NATO melatih pilot Ukraina dengan jet tempur F-16, Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan tanggal 20 Agustus bahwa Ukraina akan menerima 42 pesawat F-16 dari sekutu baratnya. Gelombang pertama akan tiba pada akhir tahun 2023. Kami sedang bekerja membuat Ukraina lebih kuat dan pelindung langit Ukraina lebih aman, kata Zelensky. Zelensky selama akhir pekan melakukan tur ke 3 negara Eropa, Swedia, Belanda, dan Denmark untuk membahas janji pengiriman jet ke Ukraina dengan pejabat tinggi mereka. Perdana Menteri Belanda Mark Rutte memberitahu Zelensky
Pengiriman jet tempur F-16 akan tergantung seberapa cepat kru dan infrastruktur Ukraina siap untuk jet tempur buatan AS itu. Ukraina sejak lama menginginkan pesawat tempur canggih untuk memberikan keunggulan dalam pertempuran. Ukraina sendiri masih menggunakan MiG era Uni Soviet untuk menghadapi Sukhoi canggih Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol dan Berdiansk, mempertahankan wilayah yang direbut dan melakukan tindakan balasan baterai. Menurut Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, penerbangan Angkatan Udara Ukraina melakukan 9 serangan di area tempat personel musuh terkonsentrasi. Unit pasukan rudal dan artileri Ukraina menghantam 1 titik kontrol dan 3 artileri di posisi tembak musuh. Serangan balasan Ukraina terus berlanjut. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 20 Agustus bahwa Rusia total kehilangan 257.470 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 460 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.3406 tank, 8.435 kendaraan tempur lapis baja, 5.245 sistem artileri, 717 sistem peluncuran roket ganda, 489 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.304 drone, 18 kapal, 7.680 kendaraan dan tangki bahan bakar serta 790 peralatan khusus. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 20 Agustus mengatakan, secara total Angkatan Bersenjata Ukraina telah kehilangan 461 pesawat dan 246 helikopter, 5.877 kendaraan udara tak berawak, 431 sistem rudal pertahanan udara, 11.409 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.144 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.951 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.334 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung. Дорогі українці, українки, сьогодні весь день працюємо в Швеції, зараз завершуємо день в Стокгольмі. Зброя для наших воїнів – це головне. Є результати, і це дуже потрібні результати. Броньована техніка CV-90, класні машини, саме те, що потрібно на фронті, не лише постачання від партнерів, хоча й його прискорюємо, але й виробництво в Україні, наше виробництво. Нове виробництво. Є домовленості зі Швецією про виготовлення CV-90 в нашій державі. Все потужне, що служить нам зараз, ми маємо локалізувати та виробляти. Так і зробимо. Друге, це арчери для наших артилерістів. Вже триває навчання наших хлопців у Швеції. Потужна система, потрібна система. Працюємо, щоб їх було більше в Україні. Третє, сучасна авіація. Дуже стараємось збільшити можливості військової авіації. Це одне із найскладніших завдань, але я впевнений, ми його виконаємо. Зараз маємо проривний результат щодо Гріпенів, класних, сучасних шведських бойових літаків. Наші воїни починають вже тестувати їх. І ми крок за кроком
перемовини. За перемовинами ми наближаємось до того, щоб гріпани з'явились у нашому небі. Сьогодні говорив, зокрема, про це із паном прем'єр-міністром Швеції, з представниками шведських парламентських партій. Дякую за розуміння наших потреб. Працюємо над початком етапу із тренуванням наших хлопців на гріпанах. Деталі ми обговоримо. Була сьогодні хороша і змістовна аудієнція у короля Швеції Карлом XVI Густавом та королевою Сільвією. Був у них разом з Оленою. Вдячний за підтримку України і наших людей. Вдячний за розуміння того, через що доводиться проходити українцям зараз. Сьогодні різні лідери, представники держав, міжнародних організацій засудили черговий надзвичайно підлий російський удар по Україні, по нашому Чернігову. Я вдячний кожному і кожній в світі, хто сьогодні висловив співчуття Україні, нашому народу. На жаль, 7 людей загинули в Чернігові від ракети. Серед них дівчинка звали Софія, 6 років. Було мої співчуття рідним. Поранених, травмованих 144, серед них 15 дітей. Ракета вдарила по центру міста. І це в свято Преображення Господнього, православне свято. Рятувальну операцію загалом проводило 140 людей, медики, екстренка, військові, місцева влада, всі допомагали. Дякую кожній, хто рятував життя дітям, дорослим, усім. Особливо відзначу фельдшерів екстренки Людмилу Копиш та В'ячеслава Боргоренка, працівників ДСНС Сергія Костенка, Владислава Соколенка, Юрія Овруцького, Валерія Моргацького, Олексія Марченка, Віктора Довженка, а також поліцейських Андрій Вовк, Андрій Зеляк. Вдячний вам усім. Я впевнений, наші воїни дадуть відповідь Росії на цей теракт. Відчутну відповідь. Слава усім, хто захищає нашу державу і наших людей. Слава Україні! Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 20 Agustus 2023. Selama 7 hari forum tersebut, lebih dari 1 juta orang mengunjungi acaranya, termasuk delegasi dari Departemen Pertahanan dari 83 negara asing. Sekitar 1,5 ribu perusahaan dan organisasi dalam dan luar negeri mempresentasikan lebih dari 28 ribu sampel produk militer dan penggunaan ganda. 11 kontrak pemerintah senilai lebih dari 400 miliar rubel ditandatangani dan 9 diberikan di forum. Sebagai hasil dari penerapannya, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia akan menerima lebih dari 2,5 ribu senjata jenis baru, perlengkapan militer, dan khusus serta lebih dari 1,8 juta unit senjata pemusnah. Dari kubu Ukraina melaporkan di bagian selatan tentara SSO menghancurkan 4 unit perlengkapan Rusia. Selama pengintaian udara, peralatan Rusia ditemukan termasuk sistem pertahanan udara Strela 10, traktor dengan howitzer dan truk KAMAZ. Sebagai hasil dari kerja keras operator UAV penyerang, semua target dihancurkan. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. 333. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi militer khusus tanggal 20 Agustus. Di arah Zaporozhye, pasukan Rusia didukung artileri berhasil menghalau 8 serangan yang diluncurkan musuh di dekat Rabotino dan Verbovoye, wilayah Zaporozhye. Kerugian musuh berjumlah hingga 135 tentara Ukraina, 2 tank, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja striker, 3 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propelled trap buatan Polandia, 1 sistem artileri M777 buatan AS, 1 howitzer FH79 buatan Inggris dan M119 buatan AS, dan 1 radar kontra baterai TPQ-50 buatan AS, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Держи. 1. 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 1
Крен велик. Крен велик. Di arah Donetsk, kelompok pasukan Yuk Rusia dengan serangan darat dan penerbangan memukul mundur 6 serangan musuh di dekat Andreevka, Veseloye, Krasnogorovka, Pervomaiskoye, Veseloye, Mayos, dan Staromihailovka, Republik Rakyat Donetsk dalam 24 jam terakhir. Musuh menderita kerugian lebih dari 280 tentara Ukraina tewas dan terluka, 6 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri M777 buatan AS, dan howitzer D20 dan D30, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, depot amunisi lapangan angkatan bersenjata Ukraina dimusnahkan di dekat Konstantinovka dan Ivano-Daryevka, Republik Rakyat Donetsk. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan angkatan bersenjata Federasi Rusia menggempur prajurit, tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 153 area selama sehari terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia mencegat 3 proyektil Himara dan menembak jatuh 1 rudal anti-radiasi HAM, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, 23 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina ditembak jatuh di garis depan, di antaranya dekat Novopetrikovka, Zaitsevo, Yakovlivka, Pavlovka, Semigori, Republik Rakyat Donetsk. Tiga bulan setelah keputusan Presiden AS Joe Biden mengizinkan sekutu NATO melatih pilot Ukraina dengan jet tempur F-16, Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan tanggal 20 Agustus bahwa Ukraina akan menerima 42 pesawat F-16 dari sekutu baratnya. Gelombang pertama akan tiba pada akhir tahun 2023. Kami sedang bekerja membuat Ukraina lebih kuat dan pelindung langit Ukraina lebih aman, kata Zelensky. Zelensky selama akhir pekan melakukan tur ke 3 negara Eropa, Swedia, Belanda, dan Denmark untuk membahas janji pengiriman jet ke Ukraina dengan pejabat tinggi mereka. Perdana Menteri Belanda Mark Rutte memberitahu Zelensky, pengiriman jet tempur F-16 akan tergantung seberapa cepat kru dan infrastruktur Ukraina siap untuk jet tempur buatan AS itu. Ukraina sejak lama menginginkan pesawat tempur canggih untuk memberikan keunggulan dalam pertempuran. Ukraina sendiri masih menggunakan MiG era Uni Soviet untuk menghadapi Sukhoi canggih Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol dan Berdyansk, mempertahankan wilayah yang direbut dan melakukan tindakan balasan baterai. Menurut Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, penerbangan Angkatan Udara Ukraina melakukan 9 serangan di area tempat personel musuh terkonsentrasi. Unit pasukan rudal dan artileri Ukraina menghantam 1 titik kontrol dan 3 artileri di posisi tembak musuh. Serangan balasan Ukraina terus berlanjut. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 20 Agustus bahwa Rusia total kehilangan 257.470 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 460 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.3406 tank, 8.435 kendaraan tempur lapis baja, 5.245 sistem artileri,
717 sistem peluncuran roket ganda, 489 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.304 drone, 18 kapal, 7.680 kendaraan dan tangki bahan bakar serta 790 peralatan khusus. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 20 Agustus mengatakan, secara total angkatan bersenjata Ukraina telah kehilangan 461 pesawat dan 246 helikopter, 5.877 kendaraan udara tak berawak, 431 sistem rudal pertahanan udara, 11.409 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.144 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.951 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.334 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung. Дорогі українці, українки, сьогодні весь день працюємо в Швеції, зараз завершуємо день в Стокгольмі. Зброя для наших воїнів – це головне. Є результати, і це дуже потрібні результати. Броньована техніка CV-90, класні машини, саме те, що потрібно на фронті, не лише постачання від партнерів, хоча й його прискорюємо, але й виробництво в Україні, наше виробництво. Нове виробництво. Є домовленості зі Швецією про виготовлення CV-90 в нашій державі. Все потужне, що служить нам зараз, ми маємо локалізувати та виробляти. Так і зробимо. Друге, це арчери для наших артилерістів. Вже триває навчання наших хлопців у Швеції. Потужна система, потрібна система. Працюємо, щоб їх було більше в Україні. Третє, сучасна авіація. Дуже стараємось збільшити можливості військової авіації. Це одне із найскладніших завдань, але я впевнений, ми його виконаємо. Зараз маємо проривний результат щодо Гріпенів, класних, сучасних шведських бойових літаків. Наші воїни починають вже тестувати їх. І ми крок за кроком, перемовини за перемовинами, ми наближаємось до того, щоб Гріпени з'явились у нашому небі. Сьогодні говорив, зокрема, про це із паном прем'єр-міністром Швеції, з представниками шведських парламентських партій. Дякую за розуміння наших потреб. Працюємо над початком етапу із тренуванням наших хлопців на Гріпенах. Деталі ми обговоримо. Була сьогодні хороша і змістовна аудієнція у короля Швеції Карлом XVI Густавом та королевою Сільвією. Був у них разом з Оленою. Вдячний за підтримку України і наших людей. Вдячний за розуміння того, через що доводиться проходити українцям зараз. Сьогодні різні лідери, представники держав, міжнародних організацій засудили черговий надзвичайно підлий російський удар по Україні, по нашому Чернігову. Я вдячний кожному і кожній у світі, хто сьогодні висловив співчуття Україні, нашому народу. На жаль, 7 людей загинули в Чернігові від ракети. Серед них дівчинка звали Софія, 6 років. Було мої співчуття рідним. Поранених, травмованих 144, серед них 15 дітей. Ракета вдарила по центру міста. І це в свято Преображення Господнього, православне свято. Рятувальну операцію загалом проводило 140 людей, медики, екстренка, військові, місцева влада, всі допомагали. Дякую кожній, хто рятував життя дітям, дорослим, усім. Особливо відзначу фельдшерів екстренки Людмилу Копиш та В'ячеслава Прогоренка, працівників ДСНС Сергія Костенка, Владислава
Соколенка, Юрія Овруцького, Валерія Моргацького, Олексія Марченка, Віктора Довженка, а також поліцейських Андрій Вовк, Андрій Зеляк. Вдячний вам усім. Я впевнений, наші воїни дадуть відповідь Росії на цей теракт. Відчутну відповідь. Слава усім, хто захищає нашу державу і наших людей. Слава Україні! Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 20 Agustus 2023. Selama 7 hari forum tersebut, lebih dari 1 juta orang mengunjungi acaranya, termasuk delegasi dari Departemen Pertahanan dari 83 negara asing. Sekitar 1,5 ribu perusahaan dan organisasi dalam dan luar negeri mempresentasikan lebih dari 28 ribu sampel produk militer dan penggunaan ganda. 11 kontrak pemerintah senilai lebih dari 400 miliar rubel ditandatangani dan 9 diberikan di forum. Sebagai hasil dari penerapannya, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia akan menerima lebih dari 2,5 ribu senjata jenis baru, perlengkapan militer, dan khusus serta lebih dari 1,8 juta unit senjata pemusnah. Dari kubu Ukraina melaporkan di bagian selatan tentara SSO menghancurkan 4 unit perlengkapan Rusia. Selama pengintaian udara, peralatan Rusia ditemukan termasuk sistem pertahanan udara Strela 10, traktor dengan howitzer dan truk KAMAZ. Sebagai hasil dari kerja keras operator UAV penyerang, semua target dihancurkan. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. 333. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi militer khusus tanggal 20 Agustus. Di arah Zaporozhye, pasukan Rusia didukung artileri berhasil menghalau 8 serangan yang diluncurkan musuh di dekat Rabotino dan Verbovoye, wilayah Zaporozhye. Kerugian musuh berjumlah hingga 135 tentara Ukraina, 2 tank, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja striker, 3 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propelled Krab buatan Polandia, 1 sistem artileri M777 buatan AS, 1 howitzer FH79 buatan Inggris dan M119 buatan AS, dan 1 radar kontra baterai TPQ-50 buatan AS, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Крен велик. Крен велик. Di arah Donetsk, kelompok pasukan Yuk Rusia dengan serangan darat dan penerbangan memukul mundur 6 serangan musuh di dekat Andreyevka, Veseloye, Krasnogorovka, Pervomaiskoye, Veseloye, Mayos, dan Staromihailovka, Republik Rakyat Donetsk dalam 24 jam terakhir. Musuh menderita kerugian lebih dari 280 tentara Ukraina tewas dan terluka, 6 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri M777 buatan AS, dan howitzer D20 dan D30, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, depot amunisi lapangan Angkatan Bersenjata Ukraina dimusnahkan di dekat Konstantinovka dan Ivano-Daryevka, Republik Rakyat Donetsk.
Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan angkatan bersenjata Federasi Rusia menggempur prajurit, tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 153 area selama sehari terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia mencegat 3 proyektil Himara dan menembak jatuh 1 rudal anti-radiasi HAM, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, 23 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina ditembak jatuh di garis depan di antaranya dekat Novopetrikovka, Zaitsevo, Yakovlivka, Pavlovka, Semigorsk, Republik Rakyat Donetsk. Tiga bulan setelah keputusan Presiden AS Joe Biden mengizinkan sekutu NATO melatih pilot Ukraina dengan jet tempur F-16, Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan tanggal 20 Agustus bahwa Ukraina akan menerima 42 pesawat F-16 dari sekutu baratnya. Gelombang pertama akan tiba pada akhir tahun 2023. Kami sedang bekerja membuat Ukraina lebih kuat dan pelindung langit Ukraina lebih aman, kata Zelensky. Zelensky selama akhir pekan melakukan tur ke 3 negara Eropa, Swedia, Belanda, dan Denmark untuk membahas janji pengiriman jet ke Ukraina dengan pejabat tinggi mereka. Perdana Menteri Belanda Mark Rutte memberitahu Zelensky, pengiriman jet tempur F-16 akan tergantung seberapa cepat kru dan infrastruktur Ukraina siap untuk jet tempur buatan AS itu. Ukraina sejak lama menginginkan pesawat tempur canggih untuk memberikan keunggulan dalam pertempuran. Ukraina sendiri masih menggunakan MiG era Uni Soviet untuk menghadapi Sukhoi canggih Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol dan Berdiansk, mempertahankan wilayah yang direbut dan melakukan tindakan balasan baterai. Menurut Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, penerbangan Angkatan Udara Ukraina melakukan 9 serangan di area tempat personel musuh terkonsentrasi. Unit pasukan rudal dan artileri Ukraina menghantam 1 titik kontrol dan 3 artileri di posisi tembak musuh. Serangan balasan Ukraina terus berlanjut. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 20 Agustus bahwa Rusia total kehilangan 257.470 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 460 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.3406 tank, 8.435 kendaraan tempur lapis baja, 5.245 sistem artileri, 717 sistem peluncuran roket ganda, 489 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.304 drone, 18 kapal, 7.680 kendaraan dan tangki bahan bakar serta 790 peralatan khusus. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 20 Agustus mengatakan, secara total angkatan bersenjata Ukraina telah kehilangan 461 pesawat dan 246 helikopter, 5.877 kendaraan udara tak berawak, 431 sistem rudal pertahanan udara, 11.409 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.144 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.951 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.334 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung.
Дорогі українці, українки, сьогодні весь день працюємо в Швеції, зараз завершуємо день в Стокгольмі. Зброя для наших воїнів – це головне. Є результати, і це дуже потрібні результати. Броньована техніка CV-90, класні машини. Саме те, що потрібно на фронті, не лише постачання від партнерів, хоча його прискорюємо, але й виробництво в Україні. Наше виробництво, нове виробництво. Є домовленості зі Швецією про виготовлення CV-90 в нашій державі. Все потужне, що служить нам зараз, ми маємо локалізувати та виробляти. Так і зробимо. Друге, це арчери для наших артилерістів. Вже триває навчання наших хлопців у Швеції. Потужна система, потрібна система. Працюємо, щоб їх було більше в Україні. Третє – сучасна авіація. Дуже стараємось збільшити можливості військової авіації. Це одне із найскладніших завдань, але я впевнений, ми його виконаємо. Зараз маємо проривний результат щодо Гріпенів, класних, сучасних шведських бойових літаків. Наші воїни починають вже тестувати їх. І ми крок за кроком, перемовини за перемовинами, ми наближаємось до того, щоб Гріпени з'явились у нашому небі. Сьогодні говорив, зокрема, про це із паном прем'єр-міністром Швеції, з представниками шведських парламентських партій. Дякую за розуміння наших потреб. Працюємо над початком етапу із тренуванням наших хлопців на Гріпенах. Деталі ми обговоримо. Була сьогодні хороша і змістовна аудієнція у короля Швеції Карлом XVI Густавом та королевою Сільвією. Був у них разом з Оленою. Вдячний за підтримку України і наших людей. Вдячний за розуміння того, через що доводиться проходити українцям зараз. Сьогодні різні лідери, представники держав, міжнародних організацій засудили черговий надзвичайно підлий російський удар по Україні, по нашому Чернігову. Я вдячний кожному і кожній в світі, хто сьогодні висловив співчуття Україні, нашому народу. На жаль, 7 людей загинули в Чернігові від ракети. Серед них дівчинка звали Софія, 6 років. Було мої співчуття рідним. Поранених, травмованих 144, серед них 15 дітей. Ракета вдарила по центру міста. І це в свято Преображення Господнього, православне свято. Рятувальну операцію загалом проводило 140 людей, медики, екстренка, військові, місцева влада, всі допомагали. Дякую кожній, хто рятував життя дітям, дорослим, усім. Особливо відзначу фельдшерів екстренки Людмилу Копиш та В'ячеслава Прогоренка, працівників ДСНС Сергія Костенка, Владислава Соколенка, Юрія Овруцького, Валерія Моргацького, Олексія Марченка, Віктора Довженка, а також поліцейських Андрій Вовк, Андрій Зеляк. Вдячний вам усім. Я впевнений, наші воїни дадуть відповідь Росії на цей теракт. Відчутну відповідь. Слава усім, хто захищає нашу державу і наших людей. Слава Україні! Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 20 Agustus 2023. Selama 7 hari forum tersebut, lebih dari 1 juta orang mengunjungi acaranya, termasuk delegasi dari Departemen Pertahanan dari 83 negara asing. Sekitar 1,5 ribu perusahaan dan organisasi dalam dan luar negeri mempresentasikan lebih dari 28 ribu sampel produk militer dan penggunaan ganda. 11 kontrak pemerintah senilai lebih dari 400 miliar rubel ditandatangani dan 9 diberikan di forum. Sebagai hasil dari penerapannya, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia akan menerima lebih dari 2,5 ribu senjata jenis baru, perlengkapan militer, dan khusus serta lebih dari 1,8 juta unit senjata pemusnah. Dari kubu Ukraina melaporkan di bagian selatan tentara SSO menghancurkan 4 unit perlengkapan Rusia. Selama pengintaian udara, peralatan Rusia ditemukan, termasuk sistem pertahanan udara Strela 10, traktor dengan howitzer dan truk KAMAZ. Sebagai hasil dari kerja keras operator UAV penyerang, semua target dihancurkan.
Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. 333. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi militer khusus tanggal 20 Agustus. Di arah Zaporozhye, pasukan Rusia didukung artileri berhasil menghalau 8 serangan yang diluncurkan musuh di dekat Rabotino dan Verbovoye, wilayah Zaporozhye. Kerugian musuh berjumlah hingga 135 tentara Ukraina, 2 tank, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja Striker, 3 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propelled Krab buatan Polandia, 1 sistem artileri M777 buatan AS, 1 howitzer FH79 buatan Inggris dan M119 buatan AS, dan 1 radar kontra baterai TPQ-50 buatan AS, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Крем велик. Крем велик. Di arah Donetsk, kelompok pasukan Yuk Rusia dengan serangan darat dan penerbangan memukul mundur 6 serangan musuh di dekat Andreyevka, Veseloye, Krasnogorovka, Pervomaiskoye, Veseloye, Mayos, dan Staromihailovka, Republik Rakyat Donetsk dalam 24 jam terakhir. Musuh menderita kerugian lebih dari 280 tentara Ukraina tewas dan terluka, 6 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri M777 buatan AS, dan howitzer D20 dan D30, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, depot amunisi lapangan angkatan bersenjata Ukraina dimusnahkan di dekat Konstantinovka dan Ivano-Daryevka, Republik Rakyat Donetsk. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan angkatan bersenjata Federasi Rusia menggempur prajurit, tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 153 area selama sehari terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia mencegat 3 proyektil Himara dan menembak jatuh 1 rudal anti-radiasi HAM, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, 23 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina ditembak jatuh di garis depan, di antaranya dekat Novopetrikovka, Zaitsevo, Yakovlivka, Pavlovka, Semigori, Republik Rakyat Donetsk. Tiga bulan setelah keputusan Presiden AS Joe Biden mengizinkan sekutu NATO melatih pilot Ukraina dengan jet tempur F-16, Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan tanggal 20 Agustus bahwa Ukraina akan menerima 42 pesawat F-16 dari sekutu baratnya. Gelombang pertama akan tiba pada akhir tahun 2023. Kami sedang bekerja membuat Ukraina lebih kuat dan pelindung langit Ukraina lebih aman, kata Zelensky. Zelensky selama akhir pekan melakukan tur ke 3 negara Eropa, Swedia, Belanda, dan Denmark untuk membahas janji pengiriman jet ke Ukraina dengan pejabat tinggi mereka. Perdana Menteri Belanda Mark Rutte memberitahu Zelensky
Pengiriman jet tempur F-16 akan tergantung seberapa cepat kru dan infrastruktur Ukraina siap untuk jet tempur buatan AS itu. Ukraina sejak lama menginginkan pesawat tempur canggih untuk memberikan keunggulan dalam pertempuran. Ukraina sendiri masih menggunakan MiG era Uni Soviet untuk menghadapi Sukhoi canggih Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol dan Berdyansk, mempertahankan wilayah yang direbut dan melakukan tindakan balasan baterai. Menurut Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, penerbangan Angkatan Udara Ukraina melakukan 9 serangan di area tempat personel musuh terkonsentrasi. Unit pasukan rudal dan artileri Ukraina menghantam 1 titik kontrol dan 3 artileri di posisi tembak musuh. Serangan balasan Ukraina terus berlanjut. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 20 Agustus bahwa Rusia total kehilangan 257.470 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 460 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.3406 tank, 8.435 kendaraan tempur lapis baja, 5.245 sistem artileri, 717 sistem peluncuran roket ganda, 489 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.304 drone, 18 kapal, 7.680 kendaraan dan tangki bahan bakar serta 790 peralatan khusus. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 20 Agustus mengatakan, secara total Angkatan Bersenjata Ukraina telah kehilangan 461 pesawat dan 246 helikopter, 5.877 kendaraan udara tak berawak, 431 sistem rudal pertahanan udara, 11.409 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.144 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.951 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.334 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung. Дорогі українці, українки, сьогодні весь день працюємо в Швеції, зараз завершуємо день в Стокгольмі. Зброя для наших воїнів – це головне. Є результати, і це дуже потрібні результати. Броньована техніка CV-90, класні машини. Саме те, що потрібно на фронті, не лише постачання від партнерів, хоча його прискорюємо, але й виробництво в Україні. Наше виробництво. Нове виробництво. Є домовленості зі Швецією про виготовлення CV-90 в нашій державі. Все потужне, що служить нам зараз, ми маємо локалізувати та виробляти. Так і зробимо. Друге, це арчери для наших артилерістів. Вже триває навчання наших хлопців у Швеції. Потужна система, потрібна система. Працюємо, щоб їх було більше в Україні. Третє, сучасна авіація. Дуже стараємось збільшити можливості військової авіації. Це одне із найскладніших завдань, але я впевнений, ми його виконаємо. Зараз маємо проривний результат щодо Гріпенів, класних, сучасних шведських бойових літаків. Наші воїни починають вже тестувати їх. І ми крок за кроком перемовини
За перемовинами ми наближаємось до того, щоб гріпи не з'явились у нашому небі. Сьогодні говорив, зокрема, про це із паном прем'єр-міністром Швеції, з представниками шведських парламентських партій. Дякую за розуміння наших потреб. Працюємо над початком етапу із тренуванням наших хлопців на гріпенах. Деталі ми обговоримо. Була сьогодні хороша і змістовна аудієнція у короля Швеції Карлом XVI Густавом та королевою Сільвією. Був у них разом з Оленою. Вдячний за підтримку України і наших людей. Вдячний за розуміння того, через що доводиться проходити українцям зараз. Сьогодні різні лідери, представники держав, міжнародних організацій засудили черговий надзвичайно підлий російський удар по Україні, по нашому Чернігову. Я вдячний кожному і кожній в світі, хто сьогодні висловив співчуття Україні, нашому народу. На жаль, 7 людей загинули в Чернігові від ракети. Серед них дівчинка звали Софія, 6 років. Було мої співчуття рідним. Поранених, травмованих 144, серед них 15 дітей. Ракета вдарила по центру міста. І це в свято Преображення Господнього, православне свято. Рятувальну операцію загалом проводило 140 людей, медики, екстренка, військові, місцева влада, всі допомагали. Дякую кожній, хто рятував життя дітям, дорослим, усім. Особливо відзначу фельдшерів екстренки Людмилу Копиш та В'ячеслава Прогоренка, працівників ДСНС Сергія Костенка, Владислава Соколенка, Юрія Овруцького, Валерія Моргацького, Олексія Марченка, Віктора Довженка, а також поліцейських Андрій Вовк, Андрій Зеляк. Вдячний вам усім. Я впевнений, наші воїни дадуть відповідь Росії на цей теракт. Відчутну відповідь. Слава усім, хто захищає нашу державу і наших людей. Слава Україні! Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 20 Agustus 2023. Selama 7 hari forum tersebut, lebih dari 1 juta orang mengunjungi acaranya, termasuk delegasi dari Departemen Pertahanan dari 83 negara asing. Sekitar 1,5 ribu perusahaan dan organisasi dalam dan luar negeri mempresentasikan lebih dari 28 ribu sampel produk militer dan penggunaan ganda. 11 kontrak pemerintah senilai lebih dari 400 miliar rubel ditandatangani dan 9 diberikan di forum. Sebagai hasil dari penerapannya, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia akan menerima lebih dari 2,5 ribu senjata jenis baru, perlengkapan militer, dan khusus serta lebih dari 1,8 juta unit senjata pemusnah. Dari kubu Ukraina melaporkan di bagian selatan tentara SSO menghancurkan 4 unit perlengkapan Rusia. Selama pengintaian udara, peralatan Rusia ditemukan, termasuk sistem pertahanan udara Strela 10, traktor dengan howitzer dan truk KAMAZ. Sebagai hasil dari kerja keras operator UAV penyerang, semua target dihancurkan. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. 333. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi militer khusus tanggal 20 Agustus. Di arah Zaporozhye, pasukan Rusia didukung artileri berhasil menghalau 8 serangan yang diluncurkan musuh di dekat Rabotino dan Verbovoye, wilayah Zaporozhye. Kerugian musuh berjumlah hingga 135 tentara Ukraina, 2 tank, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja striker, 3 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propelled Krab buatan Polandia, 1 sistem artileri M777 buatan AS, 1 howitzer FH79 buatan Inggris dan M119 buatan AS, dan 1 radar kontra baterai TPQ-50 buatan AS, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia.
Крем велик. Крем велик. Di arah Donetsk, kelompok pasukan Yuk Rusia dengan serangan darat dan penerbangan memukul mundur 6 serangan musuh di dekat Andreyevka, Veseloye, Krasnogorovka, Pervomaiskoye, Veseloye, Mayos, dan Staromihailovka, Republik Rakyat Donetsk dalam 24 jam terakhir. Musuh menderita kerugian lebih dari 280 tentara Ukraina tewas dan terluka, 6 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri M777 buatan AS, dan howitzer D20 dan D30, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, depot amunisi lapangan angkatan bersenjata Ukraina dimusnahkan di dekat Konstantinovka dan Ivano-Daryevka, Republik Rakyat Donetsk. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan angkatan bersenjata Federasi Rusia menggempur prajurit, tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 153 area selama sehari terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia mencegat 3 proyektil Himara dan menembak jatuh 1 rudal anti-radiasi HAM, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, 23 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina ditembak jatuh di garis depan, di antaranya dekat Novopetrikovka, Zaitsevo, Yakovlivka, Pavlovka, Semigorod, Republik Rakyat Donetsk. Tiga bulan setelah keputusan Presiden AS Joe Biden mengizinkan sekutu NATO melatih pilot Ukraina dengan jet tempur F-16, Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan tanggal 20 Agustus bahwa Ukraina akan menerima 42 pesawat F-16 dari sekutu baratnya. Gelombang pertama akan tiba pada akhir tahun 2023. Kami sedang bekerja membuat Ukraina lebih kuat dan pelindung langit Ukraina lebih aman, kata Zelensky. Zelensky selama akhir pekan melakukan tur ke 3 negara Eropa, Swedia, Belanda, dan Denmark untuk membahas janji pengiriman jet ke Ukraina dengan pejabat tinggi mereka. Perdana Menteri Belanda Mark Rutte memberitahu Zelensky, pengiriman jet tempur F-16 akan tergantung seberapa cepat kru dan infrastruktur Ukraina siap untuk jet tempur buatan AS itu. Ukraina sejak lama menginginkan pesawat tempur canggih untuk memberikan keunggulan dalam pertempuran. Ukraina sendiri masih menggunakan MiG era Uni Soviet untuk menghadapi Sukhoi canggih Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol dan Berdyansk, mempertahankan wilayah yang direbut dan melakukan tindakan balasan baterai. Menurut Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, penerbangan Angkatan Udara Ukraina melakukan 9 serangan di area tempat personel musuh terkonsentrasi. Unit pasukan rudal dan artileri Ukraina menghantam 1 titik kontrol dan 3 artileri di posisi tembak musuh. Serangan balasan Ukraina terus berlanjut. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 20 Agustus bahwa Rusia total kehilangan 257.470 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 460 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.3406 tank, 8.435 kendaraan tempur lapis baja, 5.245 sistem artileri,
717 sistem peluncuran roket ganda, 489 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.304 drone, 18 kapal, 7.680 kendaraan dan tangki bahan bakar serta 790 peralatan khusus. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 20 Agustus mengatakan, secara total angkatan bersenjata Ukraina telah kehilangan 461 pesawat dan 246 helikopter, 5.877 kendaraan udara tak berawak, 431 sistem rudal pertahanan udara, 11.409 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.144 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.951 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.334 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung. Дорогі українці, українки, сьогодні весь день працюємо в Швеції, зараз завершуємо день в Стокгольмі. Зброя для наших воїнів – це головне. Є результати, і це дуже потрібні результати. Броньована техніка CV-90, класні машини, саме те, що потрібно на фронті, не лише постачання від партнерів, хоча його прискорюємо, але й виробництво в Україні, наше виробництво. Нове виробництво. Є домовленості зі Швецією про виготовлення CV-90 в нашій державі. Все потужне, що служить нам зараз, ми маємо локалізувати та виробляти. Так і зробимо. Друге, це арчери для наших артилерістів. Вже триває навчання наших хлопців у Швеції. Потужна система, потрібна система. Працюємо, щоб їх було більше в Україні. Третє, сучасна авіація. Дуже стараємося збільшити можливості військової авіації. Це одне із найскладніших завдань, але я впевнений, ми його виконаємо. Зараз маємо проривний результат щодо Гріпенів, класних, сучасних шведських бойових літаків. Наші воїни починають вже тестувати їх. І ми крок за кроком, перемовини за перемовинами, ми наближаємось до того, щоб Гріпени з'явились у нашому небі. Сьогодні говорив, зокрема, про це із паном прем'єр-міністром Швеції, з представниками шведських парламентських партій. Дякую за розуміння наших потреб. Працюємо над початком етапу із тренуванням наших хлопців на Гріпенах. Деталі ми обговоримо. Була сьогодні хороша і змістовна аудієнція у короля Швеції Карлом XVI Густавом та королевою Сільвією. Був у них разом з Оленою. Вдячний за підтримку України і наших людей. Вдячний за розуміння того, через що доводиться проходити українцям зараз. Сьогодні різні лідери, представники держав, міжнародних організацій засудили черговий надзвичайно підлий російський удар по Україні, по нашому Чернігову. Я вдячний кожному і кожній у світі, хто сьогодні висловив співчуття Україні, нашому народу. На жаль, 7 людей загинули в Чернігові від ракети. Серед них дівчинка звали Софія, 6 років. Було мої співчуття рідним. Поранених, травмованих 144, серед них 15 дітей. Ракета вдарила по центру міста. І це в свято Преображення Господнього, православне свято. Рятувальну операцію загалом проводило 140 людей, медики, екстренка, військові, місцева влада, всі допомагали. Дякую кожній, хто рятував життя дітям, дорослим, усім. Особливо відзначу фельдшерів екстренки Людмилу Копиш та В'ячеслава Прогоренка, працівників ДСНС Сергія Костенка, Владислава
Соколенка, Юрія Овруцького, Валерія Моргацького, Олексія Марченка, Віктора Довженка, а також поліцейських Андрій Вовк, Андрій Зеляк. Вдячний вам усім. Я впевнений, наші воїни дадуть відповідь Росії на цей теракт. Відчутну відповідь. Слава усім, хто захищає нашу державу і наших людей. Слава Україні! Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 20 Agustus 2023. Selama 7 hari forum tersebut, lebih dari 1 juta orang mengunjungi acaranya, termasuk delegasi dari Departemen Pertahanan dari 83 negara asing. Sekitar 1,5 ribu perusahaan dan organisasi dalam dan luar negeri mempresentasikan lebih dari 28 ribu sampel produk militer dan penggunaan ganda. 11 kontrak pemerintah senilai lebih dari 400 miliar rubel ditandatangani dan 9 diberikan di forum. Sebagai hasil dari penerapannya, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia akan menerima lebih dari 2,5 ribu senjata jenis baru, perlengkapan militer, dan khusus serta lebih dari 1,8 juta unit senjata pemusnah. Dari kubu Ukraina melaporkan di bagian selatan tentara SSO menghancurkan 4 unit perlengkapan Rusia. Selama pengintaian udara, peralatan Rusia ditemukan, termasuk sistem pertahanan udara Strela 10, traktor dengan howitzer dan truk KAMAZ. Sebagai hasil dari kerja keras operator UAV penyerang, semua target dihancurkan. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. 333. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi militer khusus tanggal 20 Agustus. Di arah Zaporozhye, pasukan Rusia didukung artileri berhasil menghalau 8 serangan yang diluncurkan musuh di dekat Rabotino dan Verbovoye, wilayah Zaporozhye. Kerugian musuh berjumlah hingga 135 tentara Ukraina, 2 tank, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja Striker, 3 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propelled Krab buatan Polandia, 1 sistem artileri M777 buatan AS, 1 howitzer FH79 buatan Inggris dan M119 buatan AS, dan 1 radar kontra baterai TPQ-50 buatan AS, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Крен велик. Крен велик. Di arah Donetsk, kelompok pasukan Yuk Rusia dengan serangan darat dan penerbangan memukul mundur 6 serangan musuh di dekat Andreyevka, Veseloye, Krasnogorovka, Pervomaiskoye, Veseloye, Mayos, dan Staromihailovka, Republik Rakyat Donetsk dalam 24 jam terakhir. Musuh menderita kerugian lebih dari 280 tentara Ukraina tewas dan terluka, 6 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri M777 buatan AS, dan howitzer D20 dan D30, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, depot amunisi lapangan Angkatan Bersenjata Ukraina dimusnahkan di dekat Konstantinovka dan Ivano-Daryevka, Republik Rakyat Donetsk.
penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan angkatan bersenjata Federasi Rusia menggempur prajurit, tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 153 area selama sehari terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia mencegat 3 proyektil Himara dan menembak jatuh 1 rudal anti-radiasi HAM, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, 23 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina ditembak jatuh di garis depan di antaranya dekat Novopetrikovka, Zaitsevo, Yakovlivka, Pavlovka, Semigorod, Republik Rakyat Donetsk. Tiga bulan setelah keputusan Presiden AS Joe Biden mengizinkan sekutu NATO melatih pilot Ukraina dengan jet tempur F-16, Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan tanggal 20 Agustus bahwa Ukraina akan menerima 42 pesawat F-16 dari sekutu baratnya. Gelombang pertama akan tiba pada akhir tahun 2023. Kami sedang bekerja, membuat Ukraina lebih kuat dan pelindung langit Ukraina lebih aman, kata Zelensky. Zelensky selama akhir pekan melakukan tur ke 3 negara Eropa, Swedia, Belanda, dan Denmark untuk membahas janji pengiriman jet ke Ukraina dengan pejabat tinggi mereka. Perdana Menteri Belanda Mark Rutte memberitahu Zelensky, pengiriman jet tempur F-16 akan tergantung seberapa cepat kru dan infrastruktur Ukraina siap untuk jet tempur buatan AS itu. Ukraina sejak lama menginginkan pesawat tempur canggih untuk memberikan keunggulan dalam pertempuran. Ukraina sendiri masih menggunakan MiG era Uni Soviet untuk menghadapi Sukhoi canggih Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol dan Berdyansk, mempertahankan wilayah yang direbut dan melakukan tindakan balasan baterai. Menurut Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, penerbangan Angkatan Udara Ukraina melakukan 9 serangan di area tempat personel musuh terkonsentrasi. Unit pasukan rudal dan artileri Ukraina menghantam 1 titik kontrol dan 3 artileri di posisi tembak musuh. Serangan balasan Ukraina terus berlanjut. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 20 Agustus bahwa Rusia total kehilangan 257.470 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 460 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.3406 tank, 8.435 kendaraan tempur lapis baja, 5.245 sistem artileri, 717 sistem peluncuran roket ganda, 489 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.304 drone, 18 kapal, 7.680 kendaraan dan tangki bahan bakar serta 790 peralatan khusus. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 20 Agustus mengatakan, secara total angkatan bersenjata Ukraina telah kehilangan 461 pesawat dan 246 helikopter, 5.877 kendaraan udara tak berawak, 431 sistem rudal pertahanan udara, 11.409 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.144 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.951 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.334 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung.
Дорогі українці, українки, сьогодні весь день працюємо в Швеції. Зараз завершуємо день в Стокгольмі. Зброя для наших воїнів – це головне. Є результати, і це дуже потрібні результати. Броньована техніка CV-90, класні машини. Саме те, що потрібно на фронті, не лише постачання від партнерів, хоча й його прискорюємо, але й виробництво в Україні. Наше виробництво, нове виробництво. Є домовленості зі Швецією про виготовлення CV-90 в нашій державі. Все потужне, що служить нам зараз, ми маємо локалізувати та виробляти. Так і зробимо. Друге, це арчери для наших артилерістів. Вже триває навчання наших хлопців у Швеції. Потужна система, потрібна система. Працюємо, щоб їх було більше в Україні. Третє – сучасна авіація. Дуже стараємось збільшити можливості військової авіації. Це одне із найскладніших завдань, але я впевнений, ми його виконаємо. Зараз маємо проривний результат щодо гріпенів, класних, сучасних шведських бойових літаків. Наші воїни починають вже тестувати їх. І ми крок за кроком, перемовини за перемовинами, ми наближаємось до того, щоб гріпени з'явились у нашому небі. Сьогодні говорив, зокрема, про це із паном прем'єр-міністром Швеції, з представниками шведських парламентських партій. Дякую за розуміння наших потреб. Працюємо над початком етапу із тренуванням наших хлопців на гріпенах. Деталі ми обговоримо. Була сьогодні хороша і змістовна аудієнція у короля Швеції Карлом XVI Густавом та королевою Сільвією. Був у них разом з Оленою. Вдячний за підтримку України і наших людей. Вдячний за розуміння того, через що доводиться проходити українцям зараз. Сьогодні різні лідери, представники держав, міжнародних організацій засудили черговий надзвичайно підлий російський удар по Україні, по нашому Чернігову. Я вдячний кожному і кожній у світі, хто сьогодні висловив співчуття Україні, нашому народу. На жаль, 7 людей загинули в Чернігові від ракети. Серед них дівчинка звали Софія, 6 років. Було мої співчуття рідним. Поранених, травмованих 144, серед них 15 дітей. Ракета вдарила по центру міста. І це в свято Преображення Господнього, православне свято. Рятувальну операцію загалом проводило 140 людей, медики, екстренка, військові, місцева влада, всі допомагали. Дякую кожній, хто рятував життя дітям, дорослим, усім. Особливо відзначу фельдшерів екстренки Людмилу Копиш та В'ячеслава Боргоренка, працівників ДСНС Сергія Костенка, Владислава Соколенка, Юрія Овруцького, Валерія Моргацького, Олексія Марченка, Віктора Довженка, а також поліцейських Андрій Вовк, Андрій Зеляк. Вдячний вам усім. Я впевнений, наші воїни дадуть відповідь Росії на цей теракт. Відчутну відповідь. Слава усім, хто захищає нашу державу і наших людей. Слава Україні! Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 20 Agustus 2023. Selama 7 hari forum tersebut, lebih dari 1 juta orang mengunjungi acaranya, termasuk delegasi dari Departemen Pertahanan dari 83 negara asing. Sekitar 1,5 ribu perusahaan dan organisasi dalam dan luar negeri mempresentasikan lebih dari 28 ribu sampel produk militer dan penggunaan ganda. 11 kontrak pemerintah senilai lebih dari 400 miliar rubel ditandatangani dan 9 diberikan di forum. Sebagai hasil dari penerapannya, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia akan menerima lebih dari 2,5 ribu senjata jenis baru, perlengkapan militer, dan khusus serta lebih dari 1,8 juta unit senjata pemusnah. Dari kubu Ukraina melaporkan di bagian selatan tentara SSO menghancurkan 4 unit perlengkapan Rusia. Selama pengintaian udara, peralatan Rusia ditemukan termasuk sistem pertahanan udara Strela 10, traktor dengan howitzer dan truk KAMAZ. Sebagai hasil dari kerja keras operator UAV penyerang, semua target dihancurkan.
Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. 333. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi militer khusus tanggal 20 Agustus. Di arah Zaporozhye, pasukan Rusia didukung artileri berhasil menghalau 8 serangan yang diluncurkan musuh di dekat Rabotino dan Verbovoye, wilayah Zaporozhye. Kerugian musuh berjumlah hingga 135 tentara Ukraina, 2 tank, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja Striker, 3 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propelled Krab buatan Polandia, 1 sistem artileri M777 buatan AS, 1 howitzer FH79 buatan Inggris dan M119 buatan AS, dan 1 radar kontra baterai TPQ-50 buatan AS, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Крен велик. Крен велик. Di arah Donetsk, kelompok pasukan Yuk Rusia dengan serangan darat dan penerbangan memukul mundur 6 serangan musuh di dekat Andreyevka, Veseloye, Krasnogorovka, Pervomaiskoye, Veseloye, Mayos, dan Staromihailovka, Republik Rakyat Donetsk dalam 24 jam terakhir. Musuh menderita kerugian lebih dari 280 tentara Ukraina tewas dan terluka, 6 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri M777 buatan AS, dan howitzer D20 dan D30, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, depot amunisi lapangan Angkatan Bersenjata Ukraina dimusnahkan di dekat Konstantinovka dan Ivano-Daryevka, Republik Rakyat Donetsk. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menggempur prajurit, tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 153 area selama sehari terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia mencegat 3 proyektil Himara dan menembak jatuh 1 rudal anti-radiasi HAM, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, 23 kendaraan udara tak berawak Angkatan Bersenjata Ukraina ditembak jatuh di garis depan, di antaranya dekat Novopetrikovka, Zaitsevo, Yakovlivka, Pavlovka, Semigori, Republik Rakyat Donetsk. Tiga bulan setelah keputusan Presiden AS Joe Biden mengizinkan sekutu NATO melatih pilot Ukraina dengan jet tempur F-16, Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan tanggal 20 Agustus bahwa Ukraina akan menerima 42 pesawat F-16 dari sekutu baratnya. Gelombang pertama akan tiba pada akhir tahun 2023. Kami sedang bekerja membuat Ukraina lebih kuat dan pelindung langit Ukraina lebih aman, kata Zelensky. Zelensky selama akhir pekan melakukan tur ke 3 negara Eropa, Swedia, Belanda, dan Denmark untuk membahas janji pengiriman jet ke Ukraina dengan pejabat tinggi mereka. Perdana Menteri Belanda Mark Rutte memberitahu Zelensky,
Pengiriman jet tempur F-16 akan tergantung seberapa cepat kru dan infrastruktur Ukraina siap untuk jet tempur buatan AS itu. Ukraina sejak lama menginginkan pesawat tempur canggih untuk memberikan keunggulan dalam pertempuran. Ukraina sendiri masih menggunakan MiG era Uni Soviet untuk menghadapi Sukhoi canggih Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol dan Berdyansk, mempertahankan wilayah yang direbut dan melakukan tindakan balasan baterai. Menurut Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, penerbangan Angkatan Udara Ukraina melakukan 9 serangan di area tempat personel musuh terkonsentrasi. Unit pasukan rudal dan artileri Ukraina menghantam 1 titik kontrol dan 3 artileri di posisi tembak musuh. Serangan balasan Ukraina terus berlanjut. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 20 Agustus bahwa Rusia total kehilangan 257.470 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 460 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.3406 tank, 8.435 kendaraan tempur lapis baja, 5.245 sistem artileri, 717 sistem peluncuran roket ganda, 489 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.304 drone, 18 kapal, 7.680 kendaraan dan tangki bahan bakar serta 790 peralatan khusus. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 20 Agustus mengatakan, secara total Angkatan Bersenjata Ukraina telah kehilangan 461 pesawat dan 246 helikopter, 5.877 kendaraan udara tak berawak, 431 sistem rudal pertahanan udara, 11.409 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.144 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.951 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.334 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung. Дорогі українці, українки, сьогодні весь день працюємо в Швеції, зараз завершуємо день в Стокгольмі. Зброя для наших воїнів – це головне. Є результати, і це дуже потрібні результати. Броньована техніка CV-90, класні машини, саме те, що потрібно на фронті, не лише постачання від партнерів, хоча й його прискорюємо, але й виробництво в Україні, наше виробництво. Нове виробництво. Є домовленості зі Швецією про виготовлення CV-90 в нашій державі. Все потужне, що служить нам зараз, ми маємо локалізувати та виробляти. Так і зробимо. Друге, це арчери для наших артилерістів. Вже триває навчання наших хлопців у Швеції. Потужна система, потрібна система. Працюємо, щоб їх було більше в Україні. Третє, сучасна авіація. Дуже стараємось збільшити можливості військової авіації. Це одне із найскладніших завдань, але я впевнений, ми його виконаємо. Зараз маємо проривний результат щодо Гріпенів, класних, сучасних шведських бойових літаків. Наші воїни починають вже тестувати їх. І ми крок за кроком
перемовини. За перемовинами ми наближаємось до того, щоб гріпани з'явились у нашому небі. Сьогодні говорив, зокрема, про це із паном прем'єр-міністром Швеції, з представниками шведських парламентських партій. Дякую за розуміння наших потреб. Працюємо над початком етапу із тренуванням наших хлопців на гріпанах. Деталі ми обговоримо. Була сьогодні хороша і змістовна аудієнція у короля Швеції Карлом XVI Густавом та королевою Сільвією. Був у них разом з Оленою. Вдячний за підтримку України і наших людей. Вдячний за розуміння того, через що доводиться проходити українцям зараз. Сьогодні різні лідери, представники держав, міжнародних організацій засудили черговий надзвичайно підлий російський удар по Україні, по нашому Чернігову. Я вдячний кожному і кожній в світі, хто сьогодні висловив співчуття Україні, нашому народу. На жаль, 7 людей загинули в Чернігові від ракети. Серед них дівчинка звали Софія, 6 років. Було мої співчуття рідним. Поранених, травмованих 144, серед них 15 дітей. Ракета вдарила по центру міста. І це в свято Преображення Господнього, православне свято. Рятувальну операцію загалом проводило 140 людей, медики, екстренка, військові, місцева влада, всі допомагали. Дякую кожній, хто рятував життя дітям, дорослим, усім. Особливо відзначу фельдшерів екстренки Людмилу Копиш та В'ячеслава Прогоренка, працівників ДСНС Сергія Костенка, Владислава Соколенка, Юрія Овруцького, Валерія Моргацького, Олексія Марченка, Віктора Довженка, а також поліцейських Андрій Вовк, Андрій Зеляк. Вдячний вам усім. Я впевнений, наші воїни дадуть відповідь Росії на цей теракт. Відчутну відповідь. Слава усім, хто захищає нашу державу і наших людей. Слава Україні! Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 20 Agustus 2023. Selama 7 hari forum tersebut, lebih dari 1 juta orang mengunjungi acaranya, termasuk delegasi dari Departemen Pertahanan dari 83 negara asing. Sekitar 1,5 ribu perusahaan dan organisasi dalam dan luar negeri mempresentasikan lebih dari 28 ribu sampel produk militer dan penggunaan ganda. 11 kontrak pemerintah senilai lebih dari 400 miliar rubel ditandatangani dan 9 diberikan di forum. Sebagai hasil dari penerapannya, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia akan menerima lebih dari 2,5 ribu senjata jenis baru, perlengkapan militer, dan khusus serta lebih dari 1,8 juta unit senjata pemusnah. Dari kubu Ukraina melaporkan di bagian selatan tentara SSO menghancurkan 4 unit perlengkapan Rusia. Selama pengintaian udara, peralatan Rusia ditemukan termasuk sistem pertahanan udara Strela 10, traktor dengan howitzer dan truk KAMAZ. Sebagai hasil dari kerja keras operator UAV penyerang, semua target dihancurkan. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. 333. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi militer khusus tanggal 20 Agustus. Di arah Zaporozhye, pasukan Rusia didukung artileri berhasil menghalau 8 serangan yang diluncurkan musuh di dekat Rabotino dan Verbovoye, wilayah Zaporozhye. Kerugian musuh berjumlah hingga 135 tentara Ukraina, 2 tank, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja striker, 3 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propelled Krab buatan Polandia, 1 sistem artileri M777 buatan AS, 1 howitzer FH79 buatan Inggris dan M119 buatan AS, dan 1 radar kontra baterai TPQ-50 buatan AS, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia.
Крен велик. Крен велик. Di arah Donetsk, kelompok pasukan Yuk Rusia dengan serangan darat dan penerbangan memukul mundur 6 serangan musuh di dekat Andreevka, Veseloye, Krasnogorovka, Pervomaiskoye, Veseloye, Mayos, dan Staromihailovka, Republik Rakyat Donetsk dalam 24 jam terakhir. Musuh menderita kerugian lebih dari 280 tentara Ukraina tewas dan terluka, 6 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri M777 buatan AS, dan howitzer D20 dan D30, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, depot amunisi lapangan angkatan bersenjata Ukraina dimusnahkan di dekat Konstantinovka dan Ivano-Daryevka, Republik Rakyat Donetsk. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan angkatan bersenjata Federasi Rusia menggempur prajurit, tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 153 area selama sehari terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia mencegat 3 proyektil Himara dan menembak jatuh 1 rudal anti-radiasi HAM, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, 23 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina ditembak jatuh di garis depan, di antaranya dekat Novopetrikovka, Zaitsevo, Yakovlivka, Pavlovka, Semigori, Republik Rakyat Donetsk. Tiga bulan setelah keputusan Presiden AS Joe Biden mengizinkan sekutu NATO melatih pilot Ukraina dengan jet tempur F-16, Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan tanggal 20 Agustus bahwa Ukraina akan menerima 42 pesawat F-16 dari sekutu baratnya. Gelombang pertama akan tiba pada akhir tahun 2023. Kami sedang bekerja membuat Ukraina lebih kuat dan pelindung langit Ukraina lebih aman, kata Zelensky. Zelensky selama akhir pekan melakukan tur ke 3 negara Eropa, Swedia, Belanda, dan Denmark untuk membahas janji pengiriman jet ke Ukraina dengan pejabat tinggi mereka. Perdana Menteri Belanda Mark Rutte memberitahu Zelensky, pengiriman jet tempur F-16 akan tergantung seberapa cepat kru dan infrastruktur Ukraina siap untuk jet tempur buatan AS itu. Ukraina sejak lama menginginkan pesawat tempur canggih untuk memberikan keunggulan dalam pertempuran. Ukraina sendiri masih menggunakan MiG era Uni Soviet untuk menghadapi Sukhoi canggih Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol dan Berdyansk, mempertahankan wilayah yang direbut dan melakukan tindakan balasan baterai. Menurut Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, penerbangan Angkatan Udara Ukraina melakukan 9 serangan di area tempat personel musuh terkonsentrasi. Unit pasukan rudal dan artileri Ukraina menghantam 1 titik kontrol dan 3 artileri di posisi tembak musuh. Serangan balasan Ukraina terus berlanjut. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 20 Agustus bahwa Rusia total kehilangan 257.470 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 460 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.3406 tank, 8.435 kendaraan tempur lapis baja, 5.245 sistem artileri,
717 sistem peluncuran roket ganda, 489 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.304 drone, 18 kapal, 7.680 kendaraan dan tangki bahan bakar serta 790 peralatan khusus. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 20 Agustus mengatakan, secara total angkatan bersenjata Ukraina telah kehilangan 461 pesawat dan 246 helikopter, 5.877 kendaraan udara tak berawak, 431 sistem rudal pertahanan udara, 11.409 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.144 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.951 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.334 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung. Дорогі українці, українки, сьогодні весь день працюємо в Швеції, зараз завершуємо день в Стокгольмі. Зброя для наших воїнів – це головне. Є результати, і це дуже потрібні результати. Броньована техніка CV-90, класні машини, саме те, що потрібно на фронті, не лише постачання від партнерів, хоча його прискорюємо, але й виробництво в Україні, наше виробництво. Нове виробництво. Є домовленості зі Швецією про виготовлення CV-90 в нашій державі. Все потужне, що служить нам зараз, ми маємо локалізувати та виробляти. Так і зробимо. Друге – це арчери для наших артилерістів. Вже триває навчання наших хлопців у Швеції. Потужна система, потрібна система. Працюємо, щоб їх було більше в Україні. Третє – сучасна авіація. Дуже стараємось збільшити можливості військової авіації. Це одне із найскладніших завдань, але я впевнений, ми його виконаємо. Зараз маємо проривний результат щодо Гріпенів, класних, сучасних шведських бойових літаків. Наші воїни починають вже тестувати їх. І ми крок за кроком, перемовини за перемовинами, ми наближаємось до того, щоб Гріпени з'явились у нашому небі. Сьогодні говорив, зокрема, про це із паном прем'єр-міністром Швеції, з представниками шведських парламентських партій. Дякую за розуміння наших потреб. Працюємо над початком етапу із тренуванням наших хлопців на Гріпенах. Деталі ми обговоримо. Була сьогодні хороша і змістовна аудієнція у короля Швеції Карлом XVI Густавом та королевою Сільвією. Був у них разом з Оленою. Вдячний за підтримку України і наших людей. Вдячний за розуміння того, через що доводиться проходити українцям зараз. Сьогодні різні лідери, представники держав, міжнародних організацій засудили черговий надзвичайно підлий російський удар по Україні, по нашому Чернігову. Я вдячний кожному і кожній у світі, хто сьогодні висловив співчуття Україні, нашому народу. На жаль, 7 людей загинули в Чернігові від ракети. Серед них дівчинка звали Софія, 6 років. Було мої співчуття рідним. Поранених, травмованих 144, серед них 15 дітей. Ракета вдарила по центру міста. І це в свято Преображення Господнього, православне свято. Рятувальну операцію загалом проводило 140 людей, медики, екстренка, військові, місцева влада, всі допомагали. Дякую кожній, хто рятував життя дітям, дорослим, усім. Особливо відзначу фельдшерів екстренки Людмилу Копиш та В'ячеслава Прогоренка, працівників ДСНС Сергія Костенка, Владислава
Соколенка, Юрія Овруцького, Валерія Моргацького, Олексія Марченка, Віктора Довженка, а також поліцейських Андрій Вовк, Андрій Зеляк. Вдячний вам усім. Я впевнений, наші воїни дадуть відповідь Росії на цей теракт. Відчутну відповідь. Слава усім, хто захищає нашу державу і наших людей. Слава Україні! Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 20 Agustus 2023. Selama 7 hari forum tersebut, lebih dari 1 juta orang mengunjungi acaranya, termasuk delegasi dari Departemen Pertahanan dari 83 negara asing. Sekitar 1,5 ribu perusahaan dan organisasi dalam dan luar negeri mempresentasikan lebih dari 28 ribu sampel produk militer dan penggunaan ganda. 11 kontrak pemerintah senilai lebih dari 400 miliar rubel ditandatangani dan 9 diberikan di forum. Sebagai hasil dari penerapannya, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia akan menerima lebih dari 2,5 ribu senjata jenis baru, perlengkapan militer, dan khusus serta lebih dari 1,8 juta unit senjata pemusnah. Dari kubu Ukraina melaporkan di bagian selatan tentara SSO menghancurkan 4 unit perlengkapan Rusia. Selama pengintaian udara, peralatan Rusia ditemukan, termasuk sistem pertahanan udara Strela 10, traktor dengan howitzer dan truk KAMAZ. Sebagai hasil dari kerja keras operator UAV penyerang, semua target dihancurkan. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. 333. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi militer khusus tanggal 20 Agustus. Di arah Zaporozhye, pasukan Rusia didukung artileri berhasil menghalau 8 serangan yang diluncurkan musuh di dekat Rabotino dan Verbovoye, wilayah Zaporozhye. Kerugian musuh berjumlah hingga 135 tentara Ukraina, 2 tank, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja striker, 3 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propelled Krab buatan Polandia, 1 sistem artileri M777 buatan AS, 1 howitzer FH79 buatan Inggris dan M119 buatan AS, dan 1 radar kontra baterai TPQ-50 buatan AS, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Крем велик. Крем велик. Di arah Donetsk, kelompok pasukan Yuk Rusia dengan serangan darat dan penerbangan memukul mundur 6 serangan musuh di dekat Andreyevka, Veseloye, Krasnogorovka, Pervomaiskoye, Veseloye, Mayos, dan Staromihailovka, Republik Rakyat Donetsk dalam 24 jam terakhir. Musuh menderita kerugian lebih dari 280 tentara Ukraina tewas dan terluka, 6 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri M777 buatan AS, dan howitzer D20 dan D30, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, depot amunisi lapangan Angkatan Bersenjata Ukraina dimusnahkan di dekat Konstantinovka dan Ivano-Daryevka, Republik Rakyat Donetsk.
penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan angkatan bersenjata Federasi Rusia menggempur prajurit, tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 153 area selama sehari terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia mencegat 3 proyektil Himara dan menembak jatuh 1 rudal anti-radiasi HAM, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, 23 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina ditembak jatuh di garis depan di antaranya dekat Novopetrikovka, Zaitsevo, Yakovlivka, Pavlovka, Semigorsk, Republik Rakyat Donetsk. Tiga bulan setelah keputusan Presiden AS Joe Biden mengizinkan sekutu NATO melatih pilot Ukraina dengan jet tempur F-16, Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan tanggal 20 Agustus bahwa Ukraina akan menerima 42 pesawat F-16 dari sekutu baratnya. Gelombang pertama akan tiba pada akhir tahun 2023. Kami sedang bekerja, membuat Ukraina lebih kuat dan pelindung langit Ukraina lebih aman, kata Zelensky. Zelensky selama akhir pekan melakukan tur ke 3 negara Eropa, Swedia, Belanda, dan Denmark untuk membahas janji pengiriman jet ke Ukraina dengan pejabat tinggi mereka. Perdana Menteri Belanda Mark Rutte memberitahu Zelensky, pengiriman jet tempur F-16 akan tergantung seberapa cepat kru dan infrastruktur Ukraina siap untuk jet tempur buatan AS itu. Ukraina sejak lama menginginkan pesawat tempur canggih untuk memberikan keunggulan dalam pertempuran. Ukraina sendiri masih menggunakan MiG era Uni Soviet untuk menghadapi Sukhoi canggih Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol dan Berdyansk, mempertahankan wilayah yang direbut dan melakukan tindakan balasan baterai. Menurut Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, penerbangan Angkatan Udara Ukraina melakukan 9 serangan di area tempat personel musuh terkonsentrasi. Unit pasukan rudal dan artileri Ukraina menghantam 1 titik kontrol dan 3 artileri di posisi tembak musuh. Serangan balasan Ukraina terus berlanjut. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 20 Agustus bahwa Rusia total kehilangan 257.470 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 460 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.3406 tank, 8.435 kendaraan tempur lapis baja, 5.245 sistem artileri, 717 sistem peluncuran roket ganda, 489 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.304 drone, 18 kapal, 7.680 kendaraan dan tangki bahan bakar serta 790 peralatan khusus. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 20 Agustus mengatakan, secara total Angkatan Bersenjata Ukraina telah kehilangan 461 pesawat dan 246 helikopter, 5.877 kendaraan udara tak berawak, 431 sistem rudal pertahanan udara, 11.409 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.144 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.951 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.334 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung.
Дорогі українці, українки, сьогодні весь день працюємо в Швеції, зараз завершуємо день в Стокгольмі. Зброя для наших воїнів – це головне. Є результати, і це дуже потрібні результати. Броньована техніка CV-90, класні машини. Саме те, що потрібно на фронті, не лише постачання від партнерів, хоча його прискорюємо, але й виробництво в Україні. Наше виробництво, нове виробництво. Є домовленості зі Швецією про виготовлення CV-90 в нашій державі. Все потужне, що служить нам зараз, ми маємо локалізувати та виробляти. Так і зробимо. Друге – це арчери для наших артилерістів. Вже триває навчання наших хлопців у Швеції. Потужна система, потрібна система. Працюємо, щоб їх було більше в Україні. Третє – сучасна авіація. Дуже стараємось збільшити можливості військової авіації. Це одне із найскладніших завдань, але я впевнений, ми його виконаємо. Зараз маємо проривний результат щодо Гріпенів, класних, сучасних шведських бойових літаків. Наші воїни починають вже тестувати їх. І ми крок за кроком, перемовини за перемовинами, ми наближаємось до того, щоб Гріпени з'явились у нашому небі. Сьогодні говорив, зокрема, про це із паном прем'єр-міністром Швеції, з представниками шведських парламентських партій. Дякую за розуміння наших потреб. Працюємо над початком етапу із тренуванням наших хлопців на Гріпенах. Деталі ми обговоримо. Була сьогодні хороша і змістовна аудієнція у короля Швеції Карлом XVI Густавом та королевою Сільвією. Був у них разом з Оленою. Вдячний за підтримку України і наших людей. Вдячний за розуміння того, через що доводиться проходити українцям зараз. Сьогодні різні лідери, представники держав, міжнародних організацій засудили черговий надзвичайно підлий російський удар по Україні, по нашому Чернігову. Я вдячний кожному і кожній в світі, хто сьогодні висловив співчуття Україні, нашому народу. На жаль, 7 людей загинули в Чернігові від ракети. Серед них дівчинка звали Софія, 6 років. Було мої співчуття рідним. Поранених, травмованих 144, серед них 15 дітей. Ракета вдарила по центру міста. І це в свято Преображення Господнього, православне свято. Рятувальну операцію загалом проводило 140 людей, медики, екстренка, військові, місцева влада, всі допомагали. Дякую кожній, хто рятував життя дітям, дорослим, усім. Особливо відзначу фельдшерів екстренки Людмилу Копиш та В'ячеслава Прогоренка, працівників ДСНС Сергія Костенка, Владислава Соколенка, Юрія Овруцького, Валерія Моргацького, Олексія Марченка, Віктора Довженка, а також поліцейських Андрій Вовк, Андрій Зеляк. Вдячний вам усім. Я впевнений, наші воїни дадуть відповідь Росії на цей теракт. Відчутну відповідь. Слава усім, хто захищає нашу державу і наших людей. Слава Україні! Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 20 Agustus 2023. Selama 7 hari forum tersebut, lebih dari 1 juta orang mengunjungi acaranya, termasuk delegasi dari Departemen Pertahanan dari 83 negara asing. Sekitar 1,5 ribu perusahaan dan organisasi dalam dan luar negeri mempresentasikan lebih dari 28 ribu sampel produk militer dan penggunaan ganda. 11 kontrak pemerintah senilai lebih dari 400 miliar rubel ditandatangani dan 9 diberikan di forum. Sebagai hasil dari penerapannya, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia akan menerima lebih dari 2,5 ribu senjata jenis baru, perlengkapan militer, dan khusus serta lebih dari 1,8 juta unit senjata pemusnah. Dari kubu Ukraina melaporkan di bagian selatan tentara SSO menghancurkan 4 unit perlengkapan Rusia. Selama pengintaian udara, peralatan Rusia ditemukan, termasuk sistem pertahanan udara Strela 10, traktor dengan howitzer dan truk KAMAZ. Sebagai hasil dari kerja keras operator UAV penyerang, semua target dihancurkan.
Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. 333. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi militer khusus tanggal 20 Agustus. Di arah Zaporozhye, pasukan Rusia didukung artileri berhasil menghalau 8 serangan yang diluncurkan musuh di dekat Rabotino dan Verbovoye, wilayah Zaporozhye. Kerugian musuh berjumlah hingga 135 tentara Ukraina, 2 tank, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja striker, 3 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propelled Krab buatan Polandia, 1 sistem artileri M777 buatan AS, 1 howitzer FH79 buatan Inggris dan M119 buatan AS, dan 1 radar kontra baterai TPQ-50 buatan AS, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Крем велик. Крем велик. Di arah Donetsk, kelompok pasukan Yuk Rusia dengan serangan darat dan penerbangan memukul mundur 6 serangan musuh di dekat Andreyevka, Veseloye, Krasnogorovka, Pervomaiskoye, Veseloye, Mayos, dan Staromihailovka, Republik Rakyat Donetsk dalam 24 jam terakhir. Musuh menderita kerugian lebih dari 280 tentara Ukraina tewas dan terluka, 6 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri M777 buatan AS, dan howitzer D20 dan D30, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, depot amunisi lapangan Angkatan Bersenjata Ukraina dimusnahkan di dekat Konstantinovka dan Ivano-Daryevka, Republik Rakyat Donetsk. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menggempur prajurit, tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 153 area selama sehari terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia mencegat 3 proyektil Himara dan menembak jatuh 1 rudal anti-radiasi HAM, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, 23 kendaraan udara tak berawak Angkatan Bersenjata Ukraina ditembak jatuh di garis depan, di antaranya dekat Novopetrikovka, Zaitsevo, Yakovlivka, Pavlovka, Semigorod, Republik Rakyat Donetsk. Tiga bulan setelah keputusan Presiden AS Joe Biden mengizinkan sekutu NATO melatih pilot Ukraina dengan jet tempur F-16, Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan tanggal 20 Agustus bahwa Ukraina akan menerima 42 pesawat F-16 dari sekutu baratnya. Gelombang pertama akan tiba pada akhir tahun 2023. Kami sedang bekerja membuat Ukraina lebih kuat dan pelindung langit Ukraina lebih aman, kata Zelensky. Zelensky selama akhir pekan melakukan tur ke 3 negara Eropa, Swedia, Belanda, dan Denmark untuk membahas janji pengiriman jet ke Ukraina dengan pejabat tinggi mereka. Perdana Menteri Belanda Mark Rutte memberitahu Zelensky,
Pengiriman jet tempur F-16 akan tergantung seberapa cepat kru dan infrastruktur Ukraina siap untuk jet tempur buatan AS itu. Ukraina sejak lama menginginkan pesawat tempur canggih untuk memberikan keunggulan dalam pertempuran. Ukraina sendiri masih menggunakan MiG era Uni Soviet untuk menghadapi Sukhoi canggih Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol dan Berdiansk, mempertahankan wilayah yang direbut dan melakukan tindakan balasan baterai. Menurut Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, penerbangan Angkatan Udara Ukraina melakukan 9 serangan di area tempat personel musuh terkonsentrasi. Unit pasukan rudal dan artileri Ukraina menghantam 1 titik kontrol dan 3 artileri di posisi tembak musuh. Serangan balasan Ukraina terus berlanjut. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 20 Agustus bahwa Rusia total kehilangan 257.470 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 460 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.3406 tank, 8.435 kendaraan tempur lapis baja, 5.245 sistem artileri, 717 sistem peluncuran roket ganda, 489 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.304 drone, 18 kapal, 7.680 kendaraan dan tangki bahan bakar serta 790 peralatan khusus. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 20 Agustus mengatakan, secara total Angkatan Bersenjata Ukraina telah kehilangan 461 pesawat dan 246 helikopter, 5.877 kendaraan udara tak berawak, 431 sistem rudal pertahanan udara, 11.409 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.144 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.951 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.334 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung. Дорогі українці, українки, сьогодні весь день працюємо в Швеції, зараз завершуємо день в Стокгольмі. Зброя для наших воїнів – це головне. Є результати, і це дуже потрібні результати. Броньована техніка CV-90, класні машини. Саме те, що потрібно на фронті, не лише постачання від партнерів, хоча й його прискорюємо, але й виробництво в Україні. Наше виробництво. Нове виробництво. Є домовленості зі Швецією про виготовлення CV-90 в нашій державі. Все потужне, що служить нам зараз, ми маємо локалізувати та виробляти. Так і зробимо. Друге, це арчери для наших артилерістів. Вже триває навчання наших хлопців у Швеції. Потужна система, потрібна система. Працюємо, щоб їх було більше в Україні. Третє, сучасна авіація. Дуже стараємось збільшити можливості військової авіації. Це одне із найскладніших завдань, але я впевнений, ми його виконаємо. Зараз маємо проривний результат щодо Гріпенів, класних, сучасних шведських бойових літаків. Наші воїни починають вже тестувати їх. І ми крок за кроком
перемовини. За перемовинами ми наближаємось до того, щоб гріпани з'явились у нашому небі. Сьогодні говорив, зокрема, про це із паном прем'єр-міністром Швеції, з представниками шведських парламентських партій. Дякую за розуміння наших потреб. Працюємо над початком етапу із тренуванням наших хлопців на гріпанах. Деталі ми обговоримо. Була сьогодні хороша і змістовна аудієнція у короля Швеції Карлом XVI Густавом та королевою Сільвією. Був у них разом з Оленою. Вдячний за підтримку України і наших людей. Вдячний за розуміння того, через що доводиться проходити українцям зараз. Сьогодні різні лідери, представники держав, міжнародних організацій засудили черговий надзвичайно підлий російський удар по Україні, по нашому Чернігову. Я вдячний кожному і кожній у світі, хто сьогодні висловив співчуття Україні, нашому народу. На жаль, 7 людей загинули в Чернігові від ракети. Серед них дівчинка звали Софія, 6 років. Було мої співчуття рідним. Поранених, травмованих 144, серед них 15 дітей. Ракета вдарила по центру міста. І це в свято Преображення Господнього, в православне свято. Рятувальну операцію загалом проводило 140 людей, медики, екстренка, військові, місцева влада, всі допомагали. Дякую кожному, кожній, хто рятував життя дітям, дорослим, усім. Особливо відзначу фельдшерів екстренки Людмилу Копиш та В'ячеслава Прогоренка, працівників ДСНС Сергія Костенка, Владислава Соколенка, Юрія Овруцького, Валерія Моргацького, Олексія Марченка, Віктора Довженка, а також поліцейських Андрій Вовк, Андрій Зеляк. Вдячний вам усім. Я впевнений, наші воїни дадуть відповідь Росії на цей теракт. Відчутну відповідь. Слава усім, хто захищає нашу державу і наших людей. Слава Україні! Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 20 Agustus 2023. Selama 7 hari forum tersebut, lebih dari 1 juta orang mengunjungi acaranya, termasuk delegasi dari Departemen Pertahanan dari 83 negara asing. Sekitar 1,5 ribu perusahaan dan organisasi dalam dan luar negeri mempresentasikan lebih dari 28 ribu sampel produk militer dan penggunaan ganda. 11 kontrak pemerintah senilai lebih dari 400 miliar rubel ditandatangani dan 9 diberikan di forum. Sebagai hasil dari penerapannya, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia akan menerima lebih dari 2,5 ribu senjata jenis baru, perlengkapan militer, dan khusus serta lebih dari 1,8 juta unit senjata pemusnah. Dari kubu Ukraina melaporkan di bagian selatan tentara SSO menghancurkan 4 unit perlengkapan Rusia. Selama pengintaian udara, peralatan Rusia ditemukan, termasuk sistem pertahanan udara Strela 10, traktor dengan howitzer dan truk KAMAZ. Sebagai hasil dari kerja keras operator UAV penyerang, semua target dihancurkan. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. 333. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi militer khusus tanggal 20 Agustus. Di arah Zaporozhye, pasukan Rusia didukung artileri berhasil menghalau 8 serangan yang diluncurkan musuh di dekat Rabotino dan Verbovoye, wilayah Zaporozhye. Kerugian musuh berjumlah hingga 135 tentara Ukraina, 2 tank, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja striker, 3 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propelled Krab buatan Polandia, 1 sistem artileri M777 buatan AS, 1 howitzer FH79 buatan Inggris dan M119 buatan AS, dan 1 radar kontra baterai TPQ-50 buatan AS, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia.
Крен велик. Крен велик. Di arah Donetsk, kelompok pasukan Yuk Rusia dengan serangan darat dan penerbangan memukul mundur 6 serangan musuh di dekat Andreevka, Veseloye, Krasnogorovka, Pervomaiskoye, Veseloye, Mayos, dan Staromihailovka, Republik Rakyat Donetsk dalam 24 jam terakhir. Musuh menderita kerugian lebih dari 280 tentara Ukraina tewas dan terluka, 6 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri M777 buatan AS, dan howitzer D-20 dan D-30, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, depot amunisi lapangan angkatan bersenjata Ukraina dimusnahkan di dekat Konstantinovka dan Ivano-Daryevka, Republik Rakyat Donetsk. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan angkatan bersenjata Federasi Rusia menggempur prajurit, tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 153 area selama sehari terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia mencegat 3 proyektil Himara dan menembak jatuh 1 rudal anti-radiasi HAM, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, 23 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina ditembak jatuh di garis depan, di antaranya dekat Novopetrikovka, Zaitsevo, Yakovlivka, Pavlovka, Semigori, Republik Rakyat Donetsk. Tiga bulan setelah keputusan Presiden AS Joe Biden mengizinkan sekutu NATO melatih pilot Ukraina dengan jet tempur F-16, Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan tanggal 20 Agustus bahwa Ukraina akan menerima 42 pesawat F-16 dari sekutu baratnya. Gelombang pertama akan tiba pada akhir tahun 2023. Kami sedang bekerja membuat Ukraina lebih kuat dan pelindung langit Ukraina lebih aman, kata Zelensky. Zelensky selama akhir pekan melakukan tur ke 3 negara Eropa, Swedia, Belanda, dan Denmark untuk membahas janji pengiriman jet ke Ukraina dengan pejabat tinggi mereka. Perdana Menteri Belanda Mark Rutte memberitahu Zelensky, pengiriman jet tempur F-16 akan tergantung seberapa cepat kru dan infrastruktur Ukraina siap untuk jet tempur buatan AS itu. Ukraina sejak lama menginginkan pesawat tempur canggih untuk memberikan keunggulan dalam pertempuran. Ukraina sendiri masih menggunakan MiG era Uni Soviet untuk menghadapi Sukhoi canggih Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol dan Berdiansk, mempertahankan wilayah yang direbut dan melakukan tindakan balasan baterai. Menurut Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, penerbangan Angkatan Udara Ukraina melakukan 9 serangan di area tempat personel musuh terkonsentrasi. Unit pasukan rudal dan artileri Ukraina menghantam 1 titik kontrol dan 3 artileri di posisi tembak musuh. Serangan balasan Ukraina terus berlanjut. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 20 Agustus bahwa Rusia total kehilangan 257.470 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 460 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.3406 tank, 8.435 kendaraan tempur lapis baja, 5.245 sistem artileri,
717 sistem peluncuran roket ganda, 489 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.304 drone, 18 kapal, 7.680 kendaraan dan tangki bahan bakar serta 790 peralatan khusus. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 20 Agustus mengatakan, secara total angkatan bersenjata Ukraina telah kehilangan 461 pesawat dan 246 helikopter, 5.877 kendaraan udara tak berawak, 431 sistem rudal pertahanan udara, 11.409 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.144 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.951 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.334 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung. Дорогі українці, українки, сьогодні весь день працюємо в Швеції, зараз завершуємо день в Стокгольмі. Зброя для наших воїнів – це головне. Є результати, і це дуже потрібні результати. Броньована техніка CV-90, класні машини, саме те, що потрібно на фронті, не лише постачання від партнерів, хоча й його прискорюємо, але й виробництво в Україні, наше виробництво. Нове виробництво. Є домовленості зі Швецією про виготовлення CV-90 в нашій державі. Все потужне, що служить нам зараз, ми маємо локалізувати та виробляти. Так і зробимо. Друге – це арчери для наших артилерістів. Вже триває навчання наших хлопців у Швеції. Потужна система, потрібна система. Працюємо, щоб їх було більше в Україні. Третє – сучасна авіація. Дуже стараємось збільшити можливості військової авіації. Це одне із найскладніших завдань, але я впевнений, ми його виконаємо. Зараз маємо проривний результат щодо Гріпенів, класних, сучасних шведських бойових літаків. Наші воїни починають вже тестувати їх. І ми крок за кроком, перемовини за перемовинами, ми наближаємось до того, щоб Гріпени з'явились у нашому небі. Сьогодні говорив, зокрема, про це із паном прем'єр-міністром Швеції, з представниками шведських парламентських партій. Дякую за розуміння наших потреб. Працюємо над початком етапу із тренуванням наших хлопців на Гріпенах. Деталі ми обговоримо. Була сьогодні хороша і змістовна аудієнція у короля Швеції Карлом XVI Густавом та королевою Сільвією. Був у них разом з Оленою. Вдячний за підтримку України і наших людей. Вдячний за розуміння того, через що доводиться проходити українцям зараз. Сьогодні різні лідери, представники держав, міжнародних організацій засудили черговий надзвичайно підлий російський удар по Україні, по нашому Чернігову. Я вдячний кожному і кожній у світі, хто сьогодні висловив співчуття Україні, нашому народу. На жаль, 7 людей загинули в Чернігові від ракети. Серед них дівчинка звали Софія, 6 років. Було мої співчуття рідним. Поранених, травмованих 144, серед них 15 дітей. Ракета вдарила по центру міста. І це в свято Преображення Господнього, православне свято. Рятувальну операцію загалом проводило 140 людей, медики, екстренка, військові, місцева влада, всі допомагали. Дякую кожній, хто рятував життя дітям, дорослим, усім. Особливо відзначу фельдшерів екстренки Людмилу Копиш та В'ячеслава Прогоренка, працівників ДСНС Сергія Костенка, Владислава
Соколенка, Юрія Овруцького, Валерія Моргацького, Олексія Марченка, Віктора Довженка, а також поліцейських Андрій Вовк, Андрій Зеляк. Вдячний вам усім. Я впевнений, наші воїни дадуть відповідь Росії на цей теракт. Відчутну відповідь. Слава усім, хто захищає нашу державу і наших людей. Слава Україні! Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 20 Agustus 2023. Selama 7 hari forum tersebut, lebih dari 1 juta orang mengunjungi acaranya, termasuk delegasi dari Departemen Pertahanan dari 83 negara asing. Sekitar 1,5 ribu perusahaan dan organisasi dalam dan luar negeri mempresentasikan lebih dari 28 ribu sampel produk militer dan penggunaan ganda. 11 kontrak pemerintah senilai lebih dari 400 miliar rubel ditandatangani dan 9 diberikan di forum. Sebagai hasil dari penerapannya, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia akan menerima lebih dari 2,5 ribu senjata jenis baru, perlengkapan militer, dan khusus serta lebih dari 1,8 juta unit senjata pemusnah. Dari kubu Ukraina melaporkan di bagian selatan tentara SSO menghancurkan 4 unit perlengkapan Rusia. Selama pengintaian udara, peralatan Rusia ditemukan, termasuk sistem pertahanan udara Strela 10, traktor dengan howitzer dan truk KAMAZ. Sebagai hasil dari kerja keras operator UAV penyerang, semua target dihancurkan. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. 333. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi militer khusus tanggal 20 Agustus. Di arah Zaporozhye, pasukan Rusia didukung artileri berhasil menghalau 8 serangan yang diluncurkan musuh di dekat Rabotino dan Verbovoye, wilayah Zaporozhye. Kerugian musuh berjumlah hingga 135 tentara Ukraina, 2 tank, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja striker, 3 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propelled Krab buatan Polandia, 1 sistem artileri M777 buatan AS, 1 howitzer FH79 buatan Inggris dan M119 buatan AS, dan 1 radar kontra baterai TPQ-50 buatan AS, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Крен велик. Крен велик. Di arah Donetsk, kelompok pasukan Yuk Rusia dengan serangan darat dan penerbangan memukul mundur 6 serangan musuh di dekat Andreyevka, Veseloye, Krasnogorovka, Pervomaiskoye, Veseloye, Mayos, dan Staromihailovka, Republik Rakyat Donetsk dalam 24 jam terakhir. Musuh menderita kerugian lebih dari 280 tentara Ukraina tewas dan terluka, 6 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri M777 buatan AS, dan howitzer D20 dan D30, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, depot amunisi lapangan Angkatan Bersenjata Ukraina dimusnahkan di dekat Konstantinovka dan Ivano-Daryevka, Republik Rakyat Donetsk.
Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan angkatan bersenjata Federasi Rusia menggempur prajurit, tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 153 area selama sehari terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia mencegat 3 proyektil Himara dan menembak jatuh 1 rudal anti-radiasi HAM, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, 23 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina ditembak jatuh di garis depan di antaranya dekat Novopetrikovka, Zaitsevo, Yakovlivka, Pavlovka, Semigori, Republik Rakyat Donetsk. Tiga bulan setelah keputusan Presiden AS Joe Biden mengizinkan sekutu NATO melatih pilot Ukraina dengan jet tempur F-16, Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan tanggal 20 Agustus bahwa Ukraina akan menerima 42 pesawat F-16 dari sekutu baratnya. Gelombang pertama akan tiba pada akhir tahun 2023. Kami sedang bekerja membuat Ukraina lebih kuat dan pelindung langit Ukraina lebih aman, kata Zelensky. Zelensky selama akhir pekan melakukan tur ke 3 negara Eropa, Swedia, Belanda, dan Denmark untuk membahas janji pengiriman jet ke Ukraina dengan pejabat tinggi mereka. Perdana Menteri Belanda Mark Rutte memberitahu Zelensky, pengiriman jet tempur F-16 akan tergantung seberapa cepat kru dan infrastruktur Ukraina siap untuk jet tempur buatan AS itu. Ukraina sejak lama menginginkan pesawat tempur canggih untuk memberikan keunggulan dalam pertempuran. Ukraina sendiri masih menggunakan MiG era Uni Soviet untuk menghadapi Sukhoi canggih Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol dan Berdyansk, mempertahankan wilayah yang direbut dan melakukan tindakan balasan baterai. Menurut Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, penerbangan Angkatan Udara Ukraina melakukan 9 serangan di area tempat personel musuh terkonsentrasi. Unit pasukan rudal dan artileri Ukraina menghantam 1 titik kontrol dan 3 artileri di posisi tembak musuh. Serangan balasan Ukraina terus berlanjut. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 20 Agustus bahwa Rusia total kehilangan 257.470 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 460 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.3406 tank, 8.435 kendaraan tempur lapis baja, 5.245 sistem artileri, 717 sistem peluncuran roket ganda, 489 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.304 drone, 18 kapal, 7.680 kendaraan dan tangki bahan bakar serta 790 peralatan khusus. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 20 Agustus mengatakan, secara total angkatan bersenjata Ukraina telah kehilangan 461 pesawat dan 246 helikopter, 5.877 kendaraan udara tak berawak, 431 sistem rudal pertahanan udara, 11.409 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.144 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.951 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.334 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung.
українці, українки. Сьогодні весь день працюємо в Швеції. Зараз завершуємо день в Стокгольмі. Зброя для наших воїнів – це головне. Є результати, і це дуже потрібні результати. Броньована техніка CV-90, класні машини. Саме те, що потрібно на фронті, не лише постачання від партнерів, хоча його прискорюємо, але й виробництво в Україні. Наше виробництво, нове виробництво. Є домовленості зі Швецією про виготовлення CV-90 в нашій державі. Все потужне, що служить нам зараз, ми маємо локалізувати та виробляти. Так і зробимо. Друге – це арчери для наших артилерістів. Вже триває навчання наших хлопців у Швеції. Потужна система, потрібна система. Працюємо, щоб їх було більше в Україні. Третє – сучасна авіація. Дуже стараємось збільшити можливості військової авіації. Це одне із найскладніших завдань, але я впевнений, ми його виконаємо. Зараз маємо проривний результат щодо Гріпенів, класних, сучасних шведських бойових літаків. Наші воїни починають вже тестувати їх. І ми крок за кроком, перемовини за перемовинами, ми наближаємось до того, щоб Гріпени з'явились у нашому небі. Сьогодні говорив, зокрема, про це із паном прем'єр-міністром Швеції, з представниками шведських парламентських партій. Дякую за розуміння наших потреб. Працюємо над початком етапу із тренуванням наших хлопців на Гріпенах. Деталі ми обговоримо. Була сьогодні хороша і змістовна аудієнція у короля Швеції Карлом XVI Густавом та королевою Сільвією. Був у них разом з Оленою. Вдячний за підтримку України і наших людей. Вдячний за розуміння того, через що доводиться проходити українцям зараз. Сьогодні різні лідери, представники держав, міжнародних організацій засудили черговий надзвичайно підлий російський удар по Україні, по нашому Чернігову. Я вдячний кожному і кожній в світі, хто сьогодні висловив співчуття Україні, нашому народу. На жаль, 7 людей загинули в Чернігові від ракети. Серед них дівчинка звали Софія, 6 років. Було мої співчуття рідним. Поранених, травмованих 144, серед них 15 дітей. Ракета вдарила по центру міста. І це в свято Преображення Господнього, православне свято. Рятувальну операцію загалом проводило 140 людей, медики, екстренка, військові, місцева влада, всі допомагали. Дякую кожній, хто рятував життя дітям, дорослим, усім. Особливо відзначу фельдшерів екстренки Людмилу Копиш та В'ячеслава Боргоренка, працівників ДСНС Сергія Костенка, Владислава Соколенка, Юрія Овруцького, Валерія Моргацького, Олексія Марченка, Віктора Довженка, а також поліцейських Андрій Вовк, Андрій Зеляк. Вдячний вам усім. Я впевнений, наші воїни дадуть відповідь Росії на цей теракт. Відчутну відповідь. Слава усім, хто захищає нашу державу і наших людей. Слава Україні! Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 20 Agustus 2023. Selama 7 hari forum tersebut, lebih dari 1 juta orang mengunjungi acaranya, termasuk delegasi dari Departemen Pertahanan dari 83 negara asing. Sekitar 1,5 ribu perusahaan dan organisasi dalam dan luar negeri mempresentasikan lebih dari 28 ribu sampel produk militer dan penggunaan ganda. 11 kontrak pemerintah senilai lebih dari 400 miliar rubel ditandatangani dan 9 diberikan di forum. Sebagai hasil dari penerapannya, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia akan menerima lebih dari 2,5 ribu senjata jenis baru, perlengkapan militer, dan khusus serta lebih dari 1,8 juta unit senjata pemusnah. Dari kubu Ukraina melaporkan di bagian selatan tentara SSO menghancurkan 4 unit perlengkapan Rusia. Selama pengintaian udara, peralatan Rusia ditemukan termasuk sistem pertahanan udara Strela 10, traktor dengan howitzer dan truk KAMAZ. Sebagai hasil dari kerja keras operator UAV penyerang, semua target dihancurkan.
Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. 333. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi militer khusus, tanggal 20 Agustus. Di arah Zaporozhye, pasukan Rusia didukung artileri berhasil menghalau 8 serangan yang diluncurkan musuh di dekat Rabotino dan Verbovoye, wilayah Zaporozhye. Kerugian musuh berjumlah hingga 135 tentara Ukraina, 2 tank, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja striker, 3 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propelled Krab buatan Polandia, 1 sistem artileri M777 buatan AS, 1 howitzer FH79 buatan Inggris dan M119 buatan AS, dan 1 radar kontra baterai TPQ-50 buatan AS, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Крем велик. Крем велик. Di arah Donetsk, kelompok pasukan Yuk Rusia dengan serangan darat dan penerbangan memukul mundur 6 serangan musuh di dekat Andreyevka, Veseloye, Krasnogorovka, Pervomaiskoye, Veseloye, Mayos, dan Staromihailovka, Republik Rakyat Donetsk dalam 24 jam terakhir. Musuh menderita kerugian lebih dari 280 tentara Ukraina tewas dan terluka, 6 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri M777 buatan AS, dan howitzer D20 dan D30, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, depot amunisi lapangan Angkatan Bersenjata Ukraina dimusnahkan di dekat Konstantinovka dan Ivano-Daryevka, Republik Rakyat Donetsk. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menggempur prajurit, tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 153 area selama sehari terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia mencegat 3 proyektil Himara dan menembak jatuh 1 rudal anti-radiasi HAM, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, 23 kendaraan udara tak berawak Angkatan Bersenjata Ukraina ditembak jatuh di garis depan, di antaranya dekat Novopetrikovka, Zaitsevo, Yakovlivka, Pavlovka, Semigori, Republik Rakyat Donetsk. Tiga bulan setelah keputusan Presiden AS Joe Biden mengizinkan sekutu NATO melatih pilot Ukraina dengan jet tempur F-16, Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan tanggal 20 Agustus bahwa Ukraina akan menerima 42 pesawat F-16 dari sekutu baratnya. Gelombang pertama akan tiba pada akhir tahun 2023. Kami sedang bekerja, membuat Ukraina lebih kuat dan pelindung langit Ukraina lebih aman, kata Zelensky. Zelensky selama akhir pekan melakukan tur ke 3 negara Eropa, Swedia, Belanda, dan Denmark untuk membahas janji pengiriman jet ke Ukraina dengan pejabat tinggi mereka. Perdana Menteri Belanda Mark Rutte memberitahu Zelensky,
Pengiriman jet tempur F-16 akan tergantung seberapa cepat kru dan infrastruktur Ukraina siap untuk jet tempur buatan AS itu. Ukraina sejak lama menginginkan pesawat tempur canggih untuk memberikan keunggulan dalam pertempuran. Ukraina sendiri masih menggunakan MiG era Uni Soviet untuk menghadapi Sukhoi canggih Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol dan Berdyansk, mempertahankan wilayah yang direbut dan melakukan tindakan balasan baterai. Menurut Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, penerbangan Angkatan Udara Ukraina melakukan 9 serangan di area tempat personel musuh terkonsentrasi. Unit pasukan rudal dan artileri Ukraina menghantam 1 titik kontrol dan 3 artileri di posisi tembak musuh. Serangan balasan Ukraina terus berlanjut. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 20 Agustus bahwa Rusia total kehilangan 257.470 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 460 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.3406 tank, 8.435 kendaraan tempur lapis baja, 5.245 sistem artileri, 717 sistem peluncuran roket ganda, 489 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.304 drone, 18 kapal, 7.680 kendaraan dan tangki bahan bakar serta 790 peralatan khusus. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 20 Agustus mengatakan, secara total Angkatan Bersenjata Ukraina telah kehilangan 461 pesawat dan 246 helikopter, 5.877 kendaraan udara tak berawak, 431 sistem rudal pertahanan udara, 11.409 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.144 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.951 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.334 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung. Дорогі українці, українки, сьогодні весь день працюємо в Швеції, зараз завершуємо день в Стокгольмі. Зброя для наших воїнів – це головне. Є результати, і це дуже потрібні результати. Броньована техніка CV-90, класні машини. Саме те, що потрібно на фронті, не лише постачання від партнерів, хоча його прискорюємо, але й виробництво в Україні. Наше виробництво, нове виробництво. Є домовленості зі Швецією про виготовлення CV-90 в нашій державі. Все потужне, що служить нам зараз, ми маємо локалізувати та виробляти. Так і зробимо. Друге, це арчери для наших артилерістів. Вже триває навчання наших хлопців у Швеції. Потужна система, потрібна система. Працюємо, щоб їх було більше в Україні. Третє – сучасна авіація. Дуже стараємось збільшити можливості військової авіації. Це одне із найскладніших завдань, але я впевнений, ми його виконаємо. Зараз маємо проривний результат щодо Гріпенів, класних, сучасних шведських бойових літаків. Наші воїни починають вже тестувати їх. І ми крок за кроком перемовини
За перемовинами ми наближаємось до того, щоб гріпани з'явились у нашому небі. Сьогодні говорив, зокрема, про це із паном прем'єр-міністром Швеції, з представниками шведських парламентських партій. Дякую за розуміння наших потреб. Працюємо над початком етапу із тренуванням наших хлопців на гріпанах. Деталі ми обговоримо. Була сьогодні хороша і змістовна аудієнція у короля Швеції Карлом XVI Густавом та королевою Сільвією. Був у них разом з Оленою. Вдячний за підтримку України і наших людей. Вдячний за розуміння того, через що доводиться проходити українцям зараз. Сьогодні різні лідери, представники держав, міжнародних організацій засудили черговий надзвичайно підлий російський удар по Україні, по нашому Чернігову. Я вдячний кожному і кожній в світі, хто сьогодні висловив співчуття Україні, нашому народу. На жаль, 7 людей загинули в Чернігові від ракети. Серед них дівчинка звали Софія, 6 років. Було мої співчуття рідним. Поранених, травмованих 144, серед них 15 дітей. Ракета вдарила по центру міста. І це в свято Преображення Господнього, православне свято. Рятувальну операцію загалом проводило 140 людей, медики, екстренка, військові, місцева влада, всі допомагали. Дякую кожній, хто рятував життя дітям, дорослим, усім. Особливо відзначу фельдшерів екстренки Людмилу Копиш та В'ячеслава Прогоренка, працівників ДСНС Сергія Костенка, Владислава Соколенка, Юрія Овруцького, Валерія Моргацького, Олексія Марченка, Віктора Довженка, а також поліцейських Андрій Вовк, Андрій Зеляк. Вдячний вам усім. Я впевнений, наші воїни дадуть відповідь Росії на цей теракт. Відчутну відповідь. Слава усім, хто захищає нашу державу і наших людей. Слава Україні! Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 20 Agustus 2023. Selama 7 hari forum tersebut, lebih dari 1 juta orang mengunjungi acaranya, termasuk delegasi dari Departemen Pertahanan dari 83 negara asing. Sekitar 1,5 ribu perusahaan dan organisasi dalam dan luar negeri mempresentasikan lebih dari 28 ribu sampel produk militer dan penggunaan ganda. 11 kontrak pemerintah senilai lebih dari 400 miliar rubel ditandatangani dan 9 diberikan di forum. Sebagai hasil dari penerapannya, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia akan menerima lebih dari 2,5 ribu senjata jenis baru, perlengkapan militer, dan khusus serta lebih dari 1,8 juta unit senjata pemusnah. Dari kubu Ukraina melaporkan di bagian selatan tentara SSO menghancurkan 4 unit perlengkapan Rusia. Selama pengintaian udara, peralatan Rusia ditemukan, termasuk sistem pertahanan udara Strela 10, traktor dengan howitzer dan truk KAMAZ. Sebagai hasil dari kerja keras operator UAV penyerang, semua target dihancurkan. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. 333. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi militer khusus tanggal 20 Agustus. Di arah Zaporozhye, pasukan Rusia didukung artileri berhasil menghalau 8 serangan yang diluncurkan musuh di dekat Rabotino dan Verbovoye, wilayah Zaporozhye. Kerugian musuh berjumlah hingga 135 tentara Ukraina, 2 tank, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja striker, 3 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propelled trap buatan Polandia, 1 sistem artileri M777 buatan AS, 1 howitzer FH79 buatan Inggris dan M119 buatan AS, dan 1 radar kontra baterai TPQ-50 buatan AS, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia.
Крем велик. Крем велик. Di arah Donetsk, kelompok pasukan Yuk Rusia dengan serangan darat dan penerbangan memukul mundur 6 serangan musuh di dekat Andreyevka, Veseloye, Krasnogorovka, Pervomaiskoye, Veseloye, Mayos, dan Staromihailovka, Republik Rakyat Donetsk dalam 24 jam terakhir. Musuh menderita kerugian lebih dari 280 tentara Ukraina tewas dan terluka, 6 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri M777 buatan AS, dan howitzer D20 dan D30, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, depot amunisi lapangan angkatan bersenjata Ukraina dimusnahkan di dekat Konstantinovka dan Ivano-Daryevka, Republik Rakyat Donetsk. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan angkatan bersenjata Federasi Rusia menggempur prajurit, tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 153 area selama sehari terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia mencegat 3 proyektil Himara dan menembak jatuh 1 rudal anti-radiasi HAM, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, 23 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina ditembak jatuh di garis depan, di antaranya dekat Novopetrikovka, Zaitsevo, Yakovlivka, Pavlovka, Semigorod, Republik Rakyat Donetsk. Tiga bulan setelah keputusan Presiden AS Joe Biden mengizinkan sekutu NATO melatih pilot Ukraina dengan jet tempur F-16, Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan tanggal 20 Agustus bahwa Ukraina akan menerima 42 pesawat F-16 dari sekutu baratnya. Gelombang pertama akan tiba pada akhir tahun 2023. Kami sedang bekerja membuat Ukraina lebih kuat dan pelindung langit Ukraina lebih aman, kata Zelensky. Zelensky selama akhir pekan melakukan tur ke 3 negara Eropa, Swedia, Belanda, dan Denmark untuk membahas janji pengiriman jet ke Ukraina dengan pejabat tinggi mereka. Perdana Menteri Belanda Mark Rutte memberitahu Zelensky, pengiriman jet tempur F-16 akan tergantung seberapa cepat kru dan infrastruktur Ukraina siap untuk jet tempur buatan AS itu. Ukraina sejak lama menginginkan pesawat tempur canggih untuk memberikan keunggulan dalam pertempuran. Ukraina sendiri masih menggunakan MiG era Uni Soviet untuk menghadapi Sukhoi canggih Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol dan Berdyansk, mempertahankan wilayah yang direbut dan melakukan tindakan balasan baterai. Menurut Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, penerbangan Angkatan Udara Ukraina melakukan 9 serangan di area tempat personel musuh terkonsentrasi. Unit pasukan rudal dan artileri Ukraina menghantam 1 titik kontrol dan 3 artileri di posisi tembak musuh. Serangan balasan Ukraina terus berlanjut. Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 20 Agustus bahwa Rusia total kehilangan 257.470 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 460 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.3406 tank, 8.435 kendaraan tempur lapis baja, 5.245 sistem artileri,
717 sistem peluncuran roket ganda, 489 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.304 drone, 18 kapal, 7.680 kendaraan dan tangki bahan bakar serta 790 peralatan khusus. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 20 Agustus mengatakan, secara total angkatan bersenjata Ukraina telah kehilangan 461 pesawat dan 246 helikopter, 5.877 kendaraan udara tak berawak, 431 sistem rudal pertahanan udara, 11.409 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.144 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.951 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.334 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung. Дорогі українці, українки, сьогодні весь день працюємо в Швеції, зараз завершуємо день в Стокгольмі. Зброя для наших воїнів – це головне. Є результати, і це дуже потрібні результати. Броньована техніка CV-90, класні машини, саме те, що потрібно на фронті, не лише постачання від партнерів, хоча й його прискорюємо, але й виробництво в Україні, наше виробництво. Нове виробництво. Є домовленості зі Швецією про виготовлення CV-90 в нашій державі. Все потужне, що служить нам зараз, ми маємо локалізувати та виробляти. Так і зробимо. Друге, це арчери для наших артилерістів. Вже триває навчання наших хлопців у Швеції. Потужна система, потрібна система. Працюємо, щоб їх було більше в Україні. Третє, сучасна авіація. Дуже стараємось збільшити можливості військової авіації. Це одне із найскладніших завдань, але я впевнений, ми його виконаємо. Зараз маємо проривний результат щодо Гріпенів, класних, сучасних шведських бойових літаків. Наші воїни починають вже тестувати їх. І ми крок за кроком, перемовини за перемовинами, ми наближаємось до того, щоб Гріпени з'явились у нашому небі. Сьогодні говорив, зокрема, про це із паном прем'єр-міністром Швеції, з представниками шведських парламентських партій. Дякую за розуміння наших потреб. Працюємо над початком етапу із тренуванням наших хлопців на Гріпенах. Деталі ми обговоримо. Була сьогодні хороша і змістовна аудієнція у короля Швеції Карлом XVI Густавом та королевою Сільвією. Був у них разом з Оленою. Вдячний за підтримку України і наших людей. Вдячний за розуміння того, через що доводиться проходити українцям зараз. Сьогодні різні лідери, представники держав, міжнародних організацій засудили черговий надзвичайно підлий російський удар по Україні, по нашому Чернігову. Я вдячний кожному і кожній у світі, хто сьогодні висловив співчуття Україні, нашому народу. На жаль, 7 людей загинули в Чернігові від ракети. Серед них дівчинка звали Софія, 6 років. Було мої співчуття рідним. Поранених, травмованих 144, серед них 15 дітей. Ракета вдарила по центру міста. І це в свято Преображення Господнього, православне свято. Рятувальну операцію загалом проводило 140 людей, медики, екстренка, військові, місцева влада, всі допомагали. Дякую кожній, хто рятував життя дітям, дорослим, усім. Особливо відзначу фельдшерів екстренки Людмилу Копиш та В'ячеслава Прогоренка, працівників ДСНС Сергія Костенка, Владислава
Соколенка, Юрія Овруцького, Валерія Моргацького, Олексія Марченка, Віктора Довженка, а також поліцейських Андрій Вовк, Андрій Зеляк. Вдячний вам усім. Я впевнений, наші воїни дадуть відповідь Росії на цей теракт. Відчутну відповідь. Слава усім, хто захищає нашу державу і наших людей. Слава Україні! Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 20 Agustus 2023. Selama 7 hari forum tersebut, lebih dari 1 juta orang mengunjungi acaranya, termasuk delegasi dari Departemen Pertahanan dari 83 negara asing. Sekitar 1,5 ribu perusahaan dan organisasi dalam dan luar negeri mempresentasikan lebih dari 28 ribu sampel produk militer dan penggunaan ganda. 11 kontrak pemerintah senilai lebih dari 400 miliar rubel ditandatangani dan 9 diberikan di forum. Sebagai hasil dari penerapannya, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia akan menerima lebih dari 2,5 ribu senjata jenis baru, perlengkapan militer, dan khusus serta lebih dari 1,8 juta unit senjata pemusnah. Dari kubu Ukraina melaporkan di bagian selatan tentara SSO menghancurkan 4 unit perlengkapan Rusia. Selama pengintaian udara, peralatan Rusia ditemukan, termasuk sistem pertahanan udara Strela 10, traktor dengan howitzer dan truk KAMAZ. Sebagai hasil dari kerja keras operator UAV penyerang, semua target dihancurkan. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. 333. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi militer khusus tanggal 20 Agustus. Di arah Zaporozhye, pasukan Rusia didukung artileri berhasil menghalau 8 serangan yang diluncurkan musuh di dekat Rabotino dan Verbovoye, wilayah Zaporozhye. Kerugian musuh berjumlah hingga 135 tentara Ukraina, 2 tank, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja striker, 3 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propelled Krab buatan Polandia, 1 sistem artileri M777 buatan AS, 1 howitzer FH79 buatan Inggris dan M119 buatan AS, dan 1 radar kontra baterai TPQ-50 buatan AS, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Крен велик. Крен велик. Di arah Donetsk, kelompok pasukan Yuk Rusia dengan serangan darat dan penerbangan memukul mundur 6 serangan musuh di dekat Andreyevka, Veseloye, Krasnogorovka, Pervomaiskoye, Veseloye, Mayos, dan Staromihailovka, Republik Rakyat Donetsk dalam 24 jam terakhir. Musuh menderita kerugian lebih dari 280 tentara Ukraina tewas dan terluka, 6 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri M777 buatan AS, dan howitzer D20 dan D30, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, depot amunisi lapangan Angkatan Bersenjata Ukraina dimusnahkan di dekat Konstantinovka dan Ivano-Daryevka, Republik Rakyat Donetsk.
penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan angkatan bersenjata Federasi Rusia menggempur prajurit, tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 153 area selama sehari terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia mencegat 3 proyektil Himara dan menembak jatuh 1 rudal anti-radiasi HAM, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, 23 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina ditembak jatuh di garis depan di antaranya dekat Novopetrikovka, Zaitsevo, Yakovlivka, Pavlovka, Semigorsk, Republik Rakyat Donetsk. Tiga bulan setelah keputusan Presiden AS Joe Biden mengizinkan sekutu NATO melatih pilot Ukraina dengan jet tempur F-16, Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan tanggal 20 Agustus bahwa Ukraina akan menerima 42 pesawat F-16 dari sekutu baratnya. Gelombang pertama akan tiba pada akhir tahun 2023. Kami sedang bekerja, membuat Ukraina lebih kuat dan pelindung langit Ukraina lebih aman, kata Zelensky. Zelensky selama akhir pekan melakukan tur ke 3 negara Eropa, Swedia, Belanda, dan Denmark untuk membahas janji pengiriman jet ke Ukraina dengan pejabat tinggi mereka. Perdana Menteri Belanda Mark Rutte memberitahu Zelensky, pengiriman jet tempur F-16 akan tergantung seberapa cepat kru dan infrastruktur Ukraina siap untuk jet tempur buatan AS itu. Ukraina sejak lama menginginkan pesawat tempur canggih untuk memberikan keunggulan dalam pertempuran. Ukraina sendiri masih menggunakan MiG era Uni Soviet untuk menghadapi Sukhoi canggih Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol dan Berdyansk, mempertahankan wilayah yang direbut dan melakukan tindakan balasan baterai. Menurut Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, penerbangan Angkatan Udara Ukraina melakukan 9 serangan di area tempat personel musuh terkonsentrasi. Unit pasukan rudal dan artileri Ukraina menghantam 1 titik kontrol dan 3 artileri di posisi tembak musuh. Serangan balasan Ukraina terus berlanjut. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 20 Agustus bahwa Rusia total kehilangan 257.470 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 460 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.3406 tank, 8.435 kendaraan tempur lapis baja, 5.245 sistem artileri, 717 sistem peluncuran roket ganda, 489 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.304 drone, 18 kapal, 7.680 kendaraan dan tangki bahan bakar serta 790 peralatan khusus. Letnan Jenderal Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 20 Agustus mengatakan, secara total Angkatan Bersenjata Ukraina telah kehilangan 461 pesawat dan 246 helikopter, 5.877 kendaraan udara tak berawak, 431 sistem rudal pertahanan udara, 11.409 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.144 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.951 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.334 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung.
Дорогі українці, українки, сьогодні весь день працюємо в Швеції, зараз завершуємо день в Стокгольмі. Зброя для наших воїнів – це головне. Є результати, і це дуже потрібні результати. Броньована техніка CV-90, класні машини. Саме те, що потрібно на фронті, не лише постачання від партнерів, хоча й його прискорюємо, але й виробництво в Україні. Наше виробництво, нове виробництво. Є домовленості зі Швецією про виготовлення CV-90 в нашій державі. Все потужне, що служить нам зараз, ми маємо локалізувати та виробляти. Так і зробимо. Друге, це арчери для наших артилерістів. Вже триває навчання наших хлопців у Швеції. Потужна система, потрібна система. Працюємо, щоб їх було більше в Україні. Третє – сучасна авіація. Дуже стараємось збільшити можливості військової авіації. Це одне із найскладніших завдань, але я впевнений, ми його виконаємо. Зараз маємо проривний результат щодо Гріпенів, класних, сучасних шведських бойових літаків. Наші воїни починають вже тестувати їх. І ми крок за кроком, перемовини за перемовинами, ми наближаємось до того, щоб Гріпени з'явились у нашому небі. Сьогодні говорив, зокрема, про це із паном прем'єр-міністром Швеції, з представниками шведських парламентських партій. Дякую за розуміння наших потреб. Працюємо над початком етапу із тренуванням наших хлопців на Гріпенах. Деталі ми обговоримо. Була сьогодні хороша і змістовна аудієнція у короля Швеції Карлом XVI Густавом та королевою Сільвією. Був у них разом з Оленою. Вдячний за підтримку України і наших людей. Вдячний за розуміння того, через що доводиться проходити українцям зараз. Сьогодні різні лідери, представники держав, міжнародних організацій засудили черговий надзвичайно підлий російський удар по Україні, по нашому Чернігову. Я вдячний кожному і кожній в світі, хто сьогодні висловив співчуття Україні, нашому народу. На жаль, 7 людей загинули в Чернігові від ракети. Серед них дівчинка звали Софія, 6 років. Було мої співчуття рідним. Поранених, травмованих 144, серед них 15 дітей. Ракета вдарила по центру міста. І це в свято Преображення Господнього, православне свято. Рятувальну операцію загалом проводило 140 людей, медики, екстренка, військові, місцева влада, всі допомагали. Дякую кожній, хто рятував життя дітям, дорослим, усім. Особливо відзначу фельдшерів екстренки Людмилу Копиш та В'ячеслава Прогоренка, працівників ДСНС Сергія Костенка, Владислава Соколенка, Юрія Овруцького, Валерія Моргацького, Олексія Марченка, Віктора Довженка, а також поліцейських Андрій Вовк, Андрій Зеляк. Вдячний вам усім. Я впевнений, наші воїни дадуть відповідь Росії на цей теракт. Відчутну відповідь. Слава усім, хто захищає нашу державу і наших людей. Слава Україні! Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 20 Agustus 2023. Selama 7 hari forum tersebut, lebih dari 1 juta orang mengunjungi acaranya, termasuk delegasi dari Departemen Pertahanan dari 83 negara asing. Sekitar 1,5 ribu perusahaan dan organisasi dalam dan luar negeri mempresentasikan lebih dari 28 ribu sampel produk militer dan penggunaan ganda. 11 kontrak pemerintah senilai lebih dari 400 miliar rubel ditandatangani dan 9 diberikan di forum. Sebagai hasil dari penerapannya, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia akan menerima lebih dari 2,5 ribu senjata jenis baru, perlengkapan militer, dan khusus serta lebih dari 1,8 juta unit senjata pemusnah. Dari kubu Ukraina melaporkan di bagian selatan tentara SSO menghancurkan 4 unit perlengkapan Rusia. Selama pengintaian udara, peralatan Rusia ditemukan, termasuk sistem pertahanan udara Strela 10, traktor dengan howitzer dan truk KAMAZ. Sebagai hasil dari kerja keras operator UAV penyerang, semua target dihancurkan.
Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. 333. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi militer khusus tanggal 20 Agustus. Di arah Zaporozhye, pasukan Rusia didukung artileri berhasil menghalau 8 serangan yang diluncurkan musuh di dekat Rabotino dan Verbovoye, wilayah Zaporozhye. Kerugian musuh berjumlah hingga 135 tentara Ukraina, 2 tank, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja Striker, 3 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propelled Krab buatan Polandia, 1 sistem artileri M777 buatan AS, 1 howitzer FH79 buatan Inggris dan M119 buatan AS, dan 1 radar kontra baterai TPQ-50 buatan AS, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Крем велик. Крем велик. Di arah Donetsk, kelompok pasukan Yuk Rusia dengan serangan darat dan penerbangan memukul mundur 6 serangan musuh di dekat Andreyevka, Veseloye, Krasnogorovka, Pervomaiskoye, Veseloye, Mayos, dan Staromihailovka, Republik Rakyat Donetsk dalam 24 jam terakhir. Musuh menderita kerugian lebih dari 280 tentara Ukraina tewas dan terluka, 6 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri M777 buatan AS, dan howitzer D20 dan D30, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, depot amunisi lapangan Angkatan Bersenjata Ukraina dimusnahkan di dekat Konstantinovka dan Ivano-Daryevka, Republik Rakyat Donetsk. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menggempur prajurit, tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 153 area selama sehari terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia mencegat 3 proyektil Himara dan menembak jatuh 1 rudal anti-radiasi HAM, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, 23 kendaraan udara tak berawak Angkatan Bersenjata Ukraina ditembak jatuh di garis depan, di antaranya dekat Novopetrikovka, Zaitsevo, Yakovlivka, Pavlovka, Semigorod, Republik Rakyat Donetsk. Tiga bulan setelah keputusan Presiden AS Joe Biden mengizinkan sekutu NATO melatih pilot Ukraina dengan jet tempur F-16, Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan tanggal 20 Agustus bahwa Ukraina akan menerima 42 pesawat F-16 dari sekutu baratnya. Gelombang pertama akan tiba pada akhir tahun 2023. Kami sedang bekerja membuat Ukraina lebih kuat dan pelindung langit Ukraina lebih aman, kata Zelensky. Zelensky selama akhir pekan melakukan tur ke 3 negara Eropa, Swedia, Belanda, dan Denmark untuk membahas janji pengiriman jet ke Ukraina dengan pejabat tinggi mereka. Perdana Menteri Belanda Mark Rutte memberitahu Zelensky
Pengiriman jet tempur F-16 akan tergantung seberapa cepat kru dan infrastruktur Ukraina siap untuk jet tempur buatan AS itu. Ukraina sejak lama menginginkan pesawat tempur canggih untuk memberikan keunggulan dalam pertempuran. Ukraina sendiri masih menggunakan MiG era Uni Soviet untuk menghadapi Sukhoi canggih Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol dan Berdyansk, mempertahankan wilayah yang direbut dan melakukan tindakan balasan baterai. Menurut Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, penerbangan Angkatan Udara Ukraina melakukan 9 serangan di area tempat personel musuh terkonsentrasi. Unit pasukan rudal dan artileri Ukraina menghantam 1 titik kontrol dan 3 artileri di posisi tembak musuh. Serangan balasan Ukraina terus berlanjut. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 20 Agustus bahwa Rusia total kehilangan 257.470 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 460 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Rusia juga kehilangan 4.3406 tank, 8.435 kendaraan tempur lapis baja, 5.245 sistem artileri, 717 sistem peluncuran roket ganda, 489 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.304 drone, 18 kapal, 7.680 kendaraan dan tangki bahan bakar serta 790 peralatan khusus. Letnan Jenderal Igor Konashenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tanggal 20 Agustus mengatakan, secara total Angkatan Bersenjata Ukraina telah kehilangan 461 pesawat dan 246 helikopter, 5.877 kendaraan udara tak berawak, 431 sistem rudal pertahanan udara, 11.409 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.144 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.951 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.334 unit peralatan militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung. Дорогі українці, українки, сьогодні весь день працюємо в Швеції, зараз завершуємо день в Стокгольмі. Зброя для наших воїнів – це головне. Є результати, і це дуже потрібні результати. Броньована техніка CV-90, класні машини. Саме те, що потрібно на фронті, не лише постачання від партнерів, хоча його прискорюємо, але й виробництво в Україні. Наше виробництво. Нове виробництво. Є домовленості зі Швецією про виготовлення CV-90 в нашій державі. Все потужне, що служить нам зараз, ми маємо локалізувати та виробляти. Так і зробимо. Друге, це арчери для наших артилерістів. Вже триває навчання наших хлопців у Швеції. Потужна система, потрібна система. Працюємо, щоб їх було більше в Україні. Третє, сучасна авіація. Дуже стараємося збільшити можливості військової авіації. Це одне із найскладніших завдань, але я впевнений, ми його виконаємо. Зараз маємо проривний результат щодо Гріпенів, класних, сучасних шведських бойових літаків. Наші воїни починають вже тестувати їх. І ми крок за кроком
перемовини. За перемовинами ми наближаємось до того, щоб гріпани з'явились у нашому небі. Сьогодні говорив, зокрема, про це із паном прем'єр-міністром Швеції, з представниками шведських парламентських партій. Дякую за розуміння наших потреб. Працюємо над початком етапу із тренуванням наших хлопців на гріпанах. Деталі ми обговоримо. Була сьогодні хороша і змістовна аудієнція у короля Швеції Карлом XVI Густавом та королевою Сільвією. Був у них разом з Оленою. Вдячний за підтримку України і наших людей. Вдячний за розуміння того, через що доводиться проходити українцям зараз. Сьогодні різні лідери, представники держав, міжнародних організацій засудили черговий надзвичайно підлий російський удар по Україні, по нашому Чернігову. Я вдячний кожному і кожній в світі, хто сьогодні висловив співчуття Україні, нашому народу. На жаль, 7 людей загинули в Чернігові від ракети. Серед них дівчинка звали Софія, 6 років. Було мої співчуття рідним. Поранених, травмованих 144, серед них 15 дітей. Ракета вдарила по центру міста. І це в свято Преображення Господнього, православне свято. Рятувальну операцію загалом проводило 140 людей, медики, екстренка, військові, місцева влада, всі допомагали. Дякую кожному, кожній, хто рятував життя дітям, дорослим, усім. Особливо відзначу фельдшерів екстренки Людмилу Копиш та В'ячеслава Прогоренка, працівників ДСНС Сергія Костенка, Владислава Соколенка, Юрія Овруцького, Валерія Моргацького, Олексія Марченка, Віктора Довженка, а також поліцейських Андрій Вовк, Андрій Зеляк. Вдячний вам усім. Я впевнений, наші воїни дадуть відповідь Росії на цей теракт. Відчутну відповідь. Слава усім, хто захищає нашу державу і наших людей. Слава Україні! Militer Ukraina dan Rusia memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik 20 Agustus 2023. Selama 7 hari forum tersebut, lebih dari 1 juta orang mengunjungi acaranya, termasuk delegasi dari Departemen Pertahanan dari 83 negara asing. Sekitar 1,5 ribu perusahaan dan organisasi dalam dan luar negeri mempresentasikan lebih dari 28 ribu sampel produk militer dan penggunaan ganda. 11 kontrak pemerintah senilai lebih dari 400 miliar rubel ditandatangani dan 9 diberikan di forum. Sebagai hasil dari penerapannya, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia akan menerima lebih dari 2,5 ribu senjata jenis baru, perlengkapan militer, dan khusus serta lebih dari 1,8 juta unit senjata pemusnah. Dari kubu Ukraina melaporkan di bagian selatan tentara SSO menghancurkan 4 unit perlengkapan Rusia. Selama pengintaian udara, peralatan Rusia ditemukan, termasuk sistem pertahanan udara Strela 10, traktor dengan howitzer dan truk KAMAZ. Sebagai hasil dari kerja keras operator UAV penyerang, semua target dihancurkan. Hingga kini belum ada tanda konflik Rusia dan Ukraina akan berakhir. Perkembangan lain dari garis depan konflik Rusia dan Ukraina di tayangan berikut ini. 333. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi militer khusus tanggal 20 Agustus. Di arah Zaporozhye, pasukan Rusia didukung artileri berhasil menghalau 8 serangan yang diluncurkan musuh di dekat Rabotino dan Verbovoye, wilayah Zaporozhye. Kerugian musuh berjumlah hingga 135 tentara Ukraina, 2 tank, 2 kendaraan tempur infanteri, 2 pengangkut personel lapis baja striker, 3 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propelled Krab buatan Polandia, 1 sistem artileri M777 buatan AS, 1 howitzer FH79 buatan Inggris dan M119 buatan AS, dan 1 radar kontra baterai TPQ-50 buatan AS, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia.
Крем велик. Крем велик. Di arah Donetsk, kelompok pasukan Yuk Rusia dengan serangan darat dan penerbangan memukul mundur 6 serangan musuh di dekat Andreevka, Veseloye, Krasnogorovka, Pervomaiskoye, Veseloye, Mayos, dan Staromihailovka, Republik Rakyat Donetsk dalam 24 jam terakhir. Musuh menderita kerugian lebih dari 280 tentara Ukraina tewas dan terluka, 6 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan tempur lapis baja, 2 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri M777 buatan AS, dan howitzer D-20 dan D-30, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, depot amunisi lapangan angkatan bersenjata Ukraina dimusnahkan di dekat Konstantinovka dan Ivano-Daryevka, Republik Rakyat Donetsk. Penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan angkatan bersenjata Federasi Rusia menggempur prajurit, tenaga kerja dan peralatan militer musuh di 153 area selama sehari terakhir. Sistem pertahanan udara Rusia mencegat 3 proyektil Himara dan menembak jatuh 1 rudal anti-radiasi HAM, kata Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Selain itu, 23 kendaraan udara tak berawak angkatan bersenjata Ukraina ditembak jatuh di garis depan, di antaranya dekat Novopetrikovka, Zaitsevo, Yakovlivka, Pavlovka, Semigorod, Republik Rakyat Donetsk. Tiga bulan setelah keputusan Presiden AS Joe Biden mengizinkan sekutu NATO melatih pilot Ukraina dengan jet tempur F-16, Presiden Volodymyr Zelensky mengumumkan tanggal 20 Agustus bahwa Ukraina akan menerima 42 pesawat F-16 dari sekutu baratnya. Gelombang pertama akan tiba pada akhir tahun 2023. Kami sedang bekerja membuat Ukraina lebih kuat dan pelindung langit Ukraina lebih aman, kata Zelensky. Zelensky selama akhir pekan melakukan tur ke 3 negara Eropa, Swedia, Belanda, dan Denmark untuk membahas janji pengiriman jet ke Ukraina dengan pejabat tinggi mereka. Perdana Menteri Belanda Mark Rutte memberitahu Zelensky, pengiriman jet tempur F-16 akan tergantung seberapa cepat kru dan infrastruktur Ukraina siap untuk jet tempur buatan AS itu. Ukraina sejak lama menginginkan pesawat tempur canggih untuk memberikan keunggulan dalam pertempuran. Ukraina sendiri masih menggunakan MiG era Uni Soviet untuk menghadapi Sukhoi canggih Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol dan Berdyansk, mempertahankan wilayah yang direbut dan melakukan tindakan balasan baterai. Menurut staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina, penerbangan Angkatan Udara Ukraina melakukan 9 serangan di area tempat personel musuh terkonsentrasi. Unit pasukan rudal dan artileri Ukraina menghantam 1 titik kontrol dan 3 artileri di posisi tembak musuh.